October Shukroboi. Hasro Faimani Shalini Shala Hagodani Vice President Sivira de Krishna Tanga his Manashino Ralo at Monshantano Covid Shloka Roshahits of the Pandamalto Naraja. Prodigal Koram. Prodigal Koram. Here is the name to them all. Kashpana Milam took him to sort of Pandavana Kamando, the research of Saga has done the song by half the language. The Hari Prada, Rija, কর্মসূত্রে সম্মান শিক্ষক নারীরা যখন আহ্বান শেখ তার সন্ধ্যা আসি প্রধানমন্ত্রী দিশা করছে ক্ষমতানুষ্ঠিত কারণ রাজ্যে যে পশ্চিমা এবং আমাদের যে আটটি চাকরিরা রয়েছে সমিতিদের বেশি রয়েছে সভা সংখ্যারীরা কিভাবে করতে এতদিন বসেছিল যে মন অনেক বিল প্রকাশ করা রাজ্যে আমি প্রত্যেক নারী আজকে নারী আমরা সমস্ত আমি এবং শুভেচ্ছা আমরা এবং স্লোগান আমার নির্ভর করা এক ভারত শ্রেষ্ঠ করে আমাদের নারী জাগরণ সেই প্রচার ডাবলিং এনার্জি সকল টিচারের কাজ মানে আলাদা যে মানে ব্যবস্থা সেটা আমাদের রাজ্য সরকার করেছে দিদি থেকে সেই ব্যবস্থা সরকার করছে যে বসে সকল আমাদেরকে আমি ভাবে রাখছি আর এই সঙ্গে সামনে রেখে আমি সব Radhakrishna Kokru Chakri Chicks not final 28 March. Clamito Nazulakfa. Ashwell Narina Chaka has in no position at Mamani Longo. Hassan Astrolog months. আমাদের কনসেপ্ট ছিল আমাদের অ্যাডজাস্ট লজিস্ট নিয়ে এসেছে আপনার ইনস্টিটিউট থেকে লজিস্ট আমরা যে আমাদের টেস্ট কোনো অবস্থা নেই এখনই আমাদের লজিস্ট মিলেছে যে আমাদের আমাদের টেস্ট করে করবে এই একই সাথে থাকবে পাশে থাকবে সঙ্গে ষষ্ঠ যে বাগড় বেলুনি শাখা জন্টালার 14 মার্চ আমি রাজ্যবাদ আমার অবশ্যই এই আমাদের ক্লোজার 14 দিন চলবে আপনারা উত্তেজ ভাগ করে আমি সাংবাদিক সঙ্গে আমাদের সকল বায়ু আতঙ্ক জানাই আজকে আমাদের শোরুমে চলে যাচ্ছে মার্চ 2000 আবার আমাদের আমাদের চলো থেকে আসে বা সব করা প্রেজেন্টেশন ওরা কিন্তু নিজের কিন্তু এবং কাপ করেছে এবং পাশাপাশি কালে আছে অ্যাস্ট্রোলজি এক্সাল এক্সিবিশনের আয়োজন করে অবজারভেশন হচ্ছে আর এটা হচ্ছে জেমস্টোন বা বিষয় যেহেতু আমাদের শাসনই থাকবে কনসালটেশন ও বুকিং এর জন্য ফেস পেজ কিন্তু ফোনে আপনারা বুক ফিল আপ করলে কিন্তু অনলাইন বুক বলবেনই না করে অ্যাপয়েন্ট করুন এত ফেস এত বুকিং পাননি আর আপনাদের কাছে চেষ্টা সুন্দর আর পাশাপাশি আমাদের মেলা জেম রয়েছে গ্রহের ঘর দিয়ে আমরা আংটি বানাই লকেট সেগুলো কিন্তু 10.6 তার পাশাপাশি 12% ছাড় গ্রহের মূল যে গ্রহ করবে ভারতের মূল 12% আর কালেকশনের উপর কি আরো রয়েছে সে আরেকটা ছিলেন এবং ওদের চান ওকে যে ফিচার্স ফি এরও 20% তিনটা অফার এবং আমাদের এবার আগে সেটা কি করে অপরচুনিটি হচ্ছে করতে আমার কোন কিছু কিনতে পারতে পারে অন্যভাবে যে আরেকটা আছে আমি আমি একজন গ্রাজুয়েট করেছি যেটা নাকি ইনস্টিটিউট পরিবার আমি যা হোক আমাদের কাছে নিজের ষষ্ঠ একটু চেক দাও আমরা কিন্তু সে চেক পারবো যাই চলুক না কেন আমি আপনাকে দিতে পারবো তো আমাদের কাছে আমাদের হাতে বা সেটাও কিন্তু আমি আমাকে একটা বেনিফিট কি আছে রাধাকৃষ্ণ বন্ধু জেমস পাচ্ছে ওই যে কিন্তু ভ্যালু কিন্তু আমাদের কিন্তু সিক্সন পর্যন্ত ভ্যালু হবে কোনো কিছু নেই আমাদের রাধাকৃষ্ণের যুগে যদি হবে কিন্তু ধরে আপনারা আমার চেহারা আছে সবাই সুন্দর আমরা বর্ডার বাংলাদেশ থানার পুলিশ মানজাক স্টেক পাঠায় খুঁজায় বুমান কাসনাম থানার মনোরা থানার উশিতা শানামে পুলিশ প্রেস ক্লাব পাটমতি রমান গভর্নমেন্ট নে ইপিনিয়া কোনাইতে গুজেল স্ট্রাং কাশা মোবাইল খুঁজায় কাসনাম পুলিশ দিয়ে সংখরতা আমরা থাইস আজ আমাদের সঙ্গে বর্ডার এখান থেকে ভিজিটিং করা হয় তো উকিয়া ব্যবসায়ী আমিন আহমদ এবং ওনার হন্টের বাসিন্দা অন্তর্গত তো ওনার এমপি পাওয়া গেছে প্রায় 10 টাকা বাংলা এবং স্পট ডিটেইন করা হয়েছে তো এ নিয়ে শুনাম ইমিগ্রেশন
25 দ্বারা আমরা দিয়েছে। আমরা আমরা দেশের যে বিশেষ রাজনৈতিক আধিকারিক আছেন ওনার থেকে আমরা অনেক কিছু নাম পেয়ে আমরা এগুলি ভেরিফাই এবং মানে এটার সঙ্গে এগেইনস্টে যেটা ব্যবস্থা নেব। Kochalo state art salvati class art kushan pizza society ne aka filka argini milon dira de hangor council ne ot chor ponche shomar shama khobr na do এই অনুষ্ঠানটা করা এবং হবে আমরা পুরো আমরা ভালোবাসি আমরা কি জায়গা পুরো আমাদের দেশটি পুরো চিন্তা করলো তাই আমরা একটা পক্ষে নিয়ে সহজে করেছেন আমাদের বাচ্চাদেরকে নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করাচ্ছেন কে আমি জানি ওই সঙ্গে আদি অভিনন্দন পাহাড় পাহাড়ের কিভাবে বিভিন্ন হচ্ছে অনেক দেবদেবতাদের নিয়ে Solution ni koktum chin. Corporate assistant Dr. Brown it was isam kam halensa. Kale Parliament Commission for Maboy take over area adush. Ashok Sana Women's Commission person journal the Shala Women's Tarugam Zaka Ashle Miles Bandawo Kai Tasni in Kai Financial March Jora Jogo Bobai ta Plane. আজকে আপনি জানি তো আন্তর্জাতিক আমি প্রথম নাদের দমে সমগ্র আমার শুভেন্দন সকামন প্রত্যেক নারীর জীবন তাদের আনন্দ নিয়ে যেন তার জীবন পারে। তো আন্তর্জাতিক এই দিবসে আমরা আজকে আমাদের রাজ্য মহিলাসনের কার্যালয় আমরা জন শুনবাই যে কার্যের দিয়েছেন চলছে সেখানে আমার কমিশনে যে অলরেডি ফর্ম আপ করছে ওরাও আশাবাদী আজকে মাধ্যমে জেলা সভাপতির মাধ্যমে আমরা সমস্ত নারীকে ছুটিয়ে এদের কার্যালয়ে এইরকম সকাল 11টা থেকে 1টা পর্যন্ত এই কমিশন যে আমাদের বোনেরা আজকের দিনে কার্যালয়ে আসবে এবং তাকে আমরা কথা শুনবো এবং আমি তাদের পরিবেশন করা যায় না আমরা আজকে তৈরি করবো এই মূল কার্যক্রম ডিস্ট্রিক্ট 13 অন্যান্য ডিস্ট্রিক্ট আমরা এরকম করবো কার্যক্রমের মধ্যে বার্তা আমরা সেটাই দিতে চাচ্ছি আমাদের অন্তিম নারী জাতীয় কোন যে মৌলিক অধিকার রয়েছে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়, তার পারিবারিক জীবনে সে যেন লাঞ্ছিত না হয়, সমাজ দ্বারা যেন সে কোন ধরনের ঘটনার শিকার না হয়, এই বার্তাটুকু আমরা দিতে চাইছি। তো আজকে আবারও আমি এই বিশেষ দিন মূলত আমার সবাই আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। রেজিস্ট্রেশন অলরেডি ছিল, অলরেডি আমাদের ফরম্যাট করলো 30 আসবে, আজকে প্রচুর পরিমাণ সেটা আজকে আমরা আপনার হিসাব দিই আমরা বুঝবো যে আর কজন নতুন করে আমাদের কাছে অনুষ্ঠান। ধন্যবাদ। রাজকরাগুলিনি শিমি প্রণামনি কুতুম চরম Pokuma uzarati no tiba khasta ha hakot pokuma shamna bagetoni chini khorang আনন্দ আর ভালোবাসা উজ্জ্বল পর ছিল। শ্যাম সুন্দর কাপানি জুয়েলার্স, কলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি এসেছে ফেরি থেকে 5 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ঢাকা অফার। হীরের গড়িতে 75% হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়, হীরের গড়ায় 100% এক্সচেঞ্জ ডিউ, ওড়নার মজুরিতে 20% ছাড়, গ্রহরত্নের মূল্যে 20%, প্রতি গয়নার ক্রয়ছে নিশ্চিত উপায়। এই বিশেষ অফার চলবে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি প্রতিটি সায়, উষার, আগতলা, ধর্মনগর, নিয়াপুর এবং পোলমল আগতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি সবাদর আমন। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি প্রথম ত্রিপুরাতে নিয়ে এসেছে বছরের সবচেয়ে বড় গ্রহরত্নের আয়োজন 26। 10 মার্চ থেকে 23 পর্যন্ত ফের ও বহি খ্যাতনা অভিজ্ঞ জ্যোতিষীরা, থাকছে আকর্ষণীয় বিশেষ অফার। গ্রহরত্ন কালেকশনের মজুরিতে থাকছে 10% ছাড়, জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গ্রহরত্নের মূল্যে 12% ছাড় এবং জ্যোতিষী পরামর্শ ফি এর উপর বিশাল 50% ছাড়। জ্যোতিষী পরামর্শের সময় দুপুর 12টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত। অগ্রিম বুকিং এর জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 6033131464 এবং 0381238113। প্রতিদিন খোলা থাকবে শুরু উষাদার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পৌর সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। আপনার শহর ব্যস্ত ঠিকানা।
Saboni ng Agartala. Saboni ng Ramgon. Saboni ng Kanjanpur. O pati din Tung Plaza. Hasten Krungkong. Ang puro sa kurang. Kok sanay halong. Siro koy hasten ni hapong katan. Soy na itong dinaro. Chili khara. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक। वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक ट्रिप वियतनाम। बाय गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू। सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई। श्याम सुंदर कंपनी ज्वेलर्स, ग्लिटरिया, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি শুক্রবার থেকে 14 ফেব্রুয়ারি শনিবার। হিরে দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট গ্রহরত্নের MRPর ওপর, 5% ডিসকাউন্ট রূপোর গয়নার MRPর ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। সিজন লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী প্রতিটি শোরুম থেকে। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদিত এক অদ্বিতীয় হীরের গয়নার ব্র্যান্ড। IGI দ্বারা পরীক্ষিত হিরে। হীরের গয়নার লাইফ টাইম এক্সচেঞ্জ এবং বাইব্যাক পলিসি। গয়না এক্সচেঞ্জের সময় হীরের মূল্য 100% ফেরতযোগ্য। বিনামূল্যে মেরামতযোগ্য গয়না সারানো ও পরিষ্কার করা। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধামাকা অফার। হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সাথে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। সোনা ও রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। প্রতি গয়নার ক্রয়ে রয়েছে নিশ্চিত উপহার। এই বিশেষ অফার চলবে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির প্রতিটি শাখায়, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ।
রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি এই প্রথম ত্রিপুরাতে নিয়ে এসেছে বছরের সবচেয়ে বড় গ্রহরত্নের আয়োজন রত্নমেলা 2026। 10 মার্চ থেকে 23 মার্চ পর্যন্ত থাকছে রাজ্যের ও বহির্রাজ্যের খ্যাতনামা অভিজ্ঞ জ্যোতিষীরা, থাকছে আকর্ষণীয় বিশেষ অফার। গ্রহরত্ন কালেকশনের মজুরিতে থাকছে 10% ছাড়, জ্যোতিষ শাস্ত্রেও গ্রহরত্নের মূল্যে 12% ছাড় এবং জ্যোতিষী পরামর্শ ফি এর উপর বিশাল 50% ছাড়। জ্যোতিষী পরামর্শের সময় দুপুর 12টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত। অগ্রিম বুকিং এর জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 6033313464 এবং 038123841339 প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম। উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পৌর সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, আপনার শুভরত্নের বিশ্বস্ত ঠিকানা। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15ই ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। This is Nelson Debbarma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. On the second day of his official visit to Tripura, Vice President C.P. Radhakrishnan visited the Albert Eka War Memorial in Lechuvagan on Sunday morning to honor the heroes of the 1971 Bangladesh Liberation War. Following the memorial service at Albert Eka Park in Agartala, the Vice President traveled to Udaipur to offer prayers at the sacred Mata Tripura Sundari temple. As one of the 51 Shakti Peethas, the shrine holds immense spiritual significance for the region. Vice President C.P. Radhakrishnan addressed the 14th convocation ceremony of Tripura University today, calling upon the graduating class to become the architects of a developed India by 2047. Speaking as the chief guest at the Maharaja Bir Bikram Auditorium, he emphasized the role of technology and character in national progress. In a continued effort to support the socio-cultural fabric of Tripura's indigenous communities, TTAD's CEM Purnachandra Jamatia visited Perupa Reformed Church in Kawaipara, Killa on Sunday. During his visit, the CEM officially distributed catering sets and a variety of musical instruments to the local community. In a significant political development ahead of the upcoming TTADC elections, the BJP further strengthened its organizational base as 38 voters from 13 families defected from Tripura Motha and CPIM to join the saffron camp on Sunday.
The desertions took place during a public gathering and rally organized at Jagabandhu Market. BJP State General Secretary Bipin Debbarma officially welcomed the new members by handing over the party flag. Police have apprehended a Bangladeshi national for illegal entry during an operation near the international border at Batadula on Sunday. The arrest was made by a team from the Sunamara police station following a tip-off regarding suspicious movement in the border area. According to Usi Tapas Das, the individual, a female migrant, was caught attempting to bypass border security protocols. Bringing to you the news of the day. On the second day of his official visit to Tripura, Vice President C.P. Radhakrishnan visited the Albert Eka War Memorial in Lechuvagan on Sunday morning to honor the heroes of the 1971 Bangladesh Liberation War. The day commenced in Agartala, where the Vice President visited the Albert Eka War Memorial in Lechuvagan. In a solemn ceremony, he laid a floral wreath to honor the martyrs of the 1971 Bangladesh Liberation War. He paid a special tribute to Lance Nayak Albert Eka Paramveer Chakra, noting that the ultimate sacrifice made by these soldiers remained a constant source of inspiration for the country. Their courage serves as a powerful reminder of the high cost of our freedom, he remarked during the event. Joining him in this tribute were Ratanlal Nath, Cabinet Minister for Power and Agriculture, Santuna Chakma, Cabinet Minister for Industries and Commerce, senior officials from the state administrations and security forces. Reporter by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Following the memorial service at Albert Eka Park in Agartala, the Vice President traveled to Udaipur to offer prayers at the sacred Mata Tripuri Sundari temple. As one of the 51 Shakti Pitas, the shrine holds immense spiritual significance for the region. Accompanied by Governor Indrasena Reddy Nalu and Finance Minister Pranajit Singha Roy, the Vice President performed traditional rituals. He described the temple as a symbol of the state's rich spiritual and cultural legacy and prayed for the continued peace, well-being and prosperity of the nation. The dual nature of these morning activities underscored a message of the unity in the nation, honoring the military sacrifices that secured the region's borders while celebrating the cultural identity that defines Tripura today. The Pandit at the temple expresses gratitude over the visit of Vice President. এতো আজকে সকাল 9:20 থেকে শুরু হয়ে গেছে। উপরাষ্ট্রপতি মায়ের দর্শনে এসেছিলেন। ওনার পূজা অর্চনা করতে মানে মায়ের পূজা অর্চনা উনি যা যা করার ব্যবস্থা ছিল আমরা সব রকম ব্যবস্থা করে মায়ের পূজা অর্চনা ওনাকে দিয়ে পূজা করালাম। মায়ের চরণ দর্শন করলো। যা যা করার সম্পূর্ণ 10 থেকে 15 মিনিটের টাইমের মধ্যে সব কমপ্লিট করা হয়েছে। The Vice President is expected to conclude his visit later today following a series of academic and social interactions in the capital. Reporter Viraji from Udaipur, Chini Khorang. Vice President C.P. Radhakrishnan addressed the 14th convocation ceremony of Tripura University today, calling upon the graduating class to become the architects of a developed India by 2047. Speaking as the chief guest at the Maharaja Bir Bikram Auditorium, he emphasized the role of technology and character in national progress. The Vice President of India lauded the Tripura University for evolving into a vibrant center of teaching, research and innovation. He specifically highlighted the institution's progress in high-quality research publications and funded projects, recognitions of faculty members on international platforms and the success of distinguished alumni across various sectors. This convocation was particularly significant as it covered a backlog with a total of 283 gold medals and 149 PhD degrees conferred upon students. Tripura Governor Sri Indrasena Reddy Nalu addressed the ceremony and expressed his gratitude on the occasion of International Women's Day. Today, the 8th of March
is a date of profound significance. As we celebrate International Women's Day, I extend my warmest greetings to the women scholars, faculty members, and the mothers who have nurtured these bright minds. It is a matter of immense pride to see so many young women receiving their degrees today, a testament to the empowerment of Nari Shakti in our state and nation. We are deeply honored by the presence of our Honorable Vice President Sri P. Radhakrishna ji, whose wisdom and constitutional rectitude inspire us all. His presence elevates this convocation into a moment of national importance. India is not just a nation on the rise. We are the world's fastest growing major economy and a beacon of hope for the global south. As you step out with your degrees, remember that you are not merely job seekers, you are the architects of Vikasit Bharat 2047. In a world of Google and ChatGPT, a teacher's role is no longer just to inform, but to inspire, to ignite the curiosity that no machine can replicate. We are living through the most significant reform of our education system since independence. The National Education Policy 2020 is not just a policy document, it is a philosophical shift. NEP 2020 aims to produce critical thinkers, innovators, and global citizens rooted in our Indian ethos. We speak of Vikasit Bharat towards the larger 2047 vision. A developed India cannot be built unless we integrate our indigenous knowledge systems with modern science and technology. Our forefathers knew sustainable living, eco-conservation, and community bonding. Let us not dismantle that wisdom in the blind race for modernization. In a stirring address to the youth, Sri Radhakrishnan urged students to embrace progress with a purpose. He encouraged graduates to use technology as a tool for social good and nation building. He made a strong appeal to the younger generation to stay away from drugs and lead a life of discipline and responsibility. Many of our Tripura University. From this dais, I can feel the sense of success and accomplishment that you all are feeling today. And this is my very first visit to Tripura after becoming the Vice President of India. So in the past 2 days, I have been traveling through the beautiful states of Nagaland, Mizoram and Tripura. I am really happy to be in Tripura, which is the land of glorious heritage. Yesterday when I was talking to our governor has told to me, Tripura is a small state, but rich with culture. That is the greatness of Tripura. And from ancient temples and places to vibrant tribal customs and festivals, Tripura preserves a harmonious blend of royalty, spirituality, and indigenous culture. Today morning I have visited the holy temple of Mada Tripura Sundari. I appreciate the great development work done by the state and the central governments together. It is deeply satisfying to observe that Tripura University has emerged as the vibrant center of teaching, research, and innovation. That is very important. Not only education should stop.
It should continue with the research, and the researches should end with innovations. The steady growth in high-quality research publications, the increasing number of funded projects, the culture of intellectual property creation has to be appreciated. The participation in national research platforms signal the arrival of the university on the national academic landscape. I am told that the faculty members from these institutions occupy a place among globally recognized researchers. That is another great step that has to be appreciated and that has to be encouraged and that has to be continued. And double our efforts, then success will definitely come to you. When you are comparing with others, you need not do the same work what the other is doing, but you should do your best. Your best will keep you on the track. You will be continuing your journey at your speed. Then also target will be achieved by you at your own time. That is the only difference. God has never created everybody with the same talent, same efficiency, same fastness. Rather, same success at every time. But we have to be successful. We should have the patience and we should have the determination in mind that this is my target, I want to be like this and I will become like this. If you believe in your target, you believe in you and do your devoted work, definitely the success is going to be yours. The call of the nation is very clear. Dream boldly, work tirelessly, and lead selflessly. That means you are going to be the leader of tomorrow. On this note, I recall the words of the great national Tamil poet, Bharatiyar. Bharatiyar said, Illorum orgulum, illorum orinam, illorum Indiya makkal, illorum ornirai, illorum orvilai. Illorum innattu mannar, naam illorum innattu mannar. This poem reminds us that in our diverse nation, unity is our true strength. We all are Indians. Under every circumstance, we are Indians. Through our languages, cultures and traditions may differ, but our hearts beat as one nation. Unity and equality will lead us forward. And the great poet says that every citizen of this country is the true ruler and the true guardian of this country. It is our responsibility to elevate to us and elevate the nation together. This sense of togetherness gives us power. When we rise above the divisions and differences, nothing can stop us from achieving greatness as one nation and as one people. When each one of you as a youth force move forward with purpose, no one can stop Bharat march towards greatness. I extend my heartiest congratulations to all the degree recipients, medal winners and research scholars of Tripura University, batch of 2026. And once again, my congratulations to all of you, to the parents too, and the faculty members too, who have done a remarkable job in making these young men to become the graduates. And I wish all of you every success in all your future endeavors. Jai Tripura, Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Likewise, Chief Minister Dr. Manik Shah also addressed his speech. Is to build a knowledge-driven and skill-oriented state where our youth emerge as innovators, entrepreneurs and leaders across diverse sectors. The university's initiatives in skill development, entrepreneurship, competitive examination, coaching and its emphasis on linking education with employability are fully aligned with this vision.
Tripura today is progressing with renewed confidence in connectivity, digital governance, then healthcare, tourism and investment. However, the true foundation of this progress lies in the strength and quality of our human resources. Institutions like Tripura University are the engines that will drive this transformation by producing enlightened, skilled and specially responsible citizens. As you are aware, the government of Tripura is committed to establishing more universities in the state, both state-funded and private-funded institutions. This is a part of our larger mission to build an Ek Tripura, Shrestha Tripura, and to continue and contribute meaningful towards the national goal of Dikshit Bharat 2047. My young friends and you, PhD, PG, graduate, diploma, at a time when India is emerging as one of the most dynamic nations in the world. The coming decades will belong to those who combine knowledge with skill, innovation with integrity, and ambition with social responsibility. The timeless message of Swami Vivekananda, arise, awake, and stop, not till the goal is reached, continues to inspire generations. Let our learning give you the confidence to dream, the courage to take risks, and the resilience to overcome challenges. Wherever life takes you, remember that you carry with the identity of this great university and the hopes and aspiration of Tripura. I extend my heartfelt congratulations to the entire university fraternity for their tireless efforts in strengthening this esteemed institution. I express my deep appreciation to the faculty members for their dedication and to the parents for their unwavering support. To the PG, PhD, graduate diploma students, I convey my warmest congratulations. May you carry the light of knowledge into every sphere of life and contribute to building a strong, prosperous and developed Tripura and a great India. Jai Hind, Jai Tripura, Jai Bharat. The ceremony was attended by Governor Indrasena Reddy Nallu, Chief Minister Dr. Manik Shah, and University Chancellor Ahmed Javed and Vice Chancellor Shyamal Das, all of whom shared their vision for the university's future role in the state's development. Bureau Report, Chini Khurang. In a continued effort to support the socio-cultural fabric of Tripura's indigenous communities, TTA's CEM Purnachandra Jamatia visited Tripura Reformed Church in Kawaipara, Killa on Sunday. During his visit, the CEM officially distributed catering sets and a variety of musical instruments to the local community. Alam sogo sin khorang nai bit nai hastin joto lokono angner loge wa haina hai tin shalo superna samatia sing tini ozarawo killa amsayo phai sokai mane kaisana karan ka oro jagawo TTADC hafang bai nai koljak CM ni yaktei khlaiwei tini kaisa 400 manai bag jagnai sing saimano uram no abuto hai khlaiwei catering set phano ongthong rinai ongthong ri ongthong hasni lukrone hamkhrani bagai kebangma zorawo manai bag jagai tongo Abo haikeno tini ni shalobu bagjangnai 400 manai khanairo abono nundro ne buskango tuwi finane bagai eba chini sai tongmong bai no funono bagai tini o kila amsayo 5 shop 5 mani tini ni tini je jagawo manai bagjangnai abo ongkha kila amsa bek hobja Tripura Reform Church or jagawo kabang manai bagjagnai abo rongno no jeng saiman lainai tamutamo bagjagnai ke busu CM sarni yakbai bagjagmani bonono sarai nirokno phononai ke soya khlawi sumai karangoi tongde angro logo superna. The distribution is intended to empower the villages and the church congregations in organizing social gatherings, traditional celebrations and religious services with greater ease.
Addressing the gathering, CEM Jamatia stated that the TTAD's government has been consistently working over the past few months to identify and provide for the basic communal needs of the people. This distribution drive is aimed at supporting our villagers so they can celebrate their various socio-cultural activities and dignity with joy. The CEM remarked. Fadinge tinini chikoncha ya farmani mani rono tewi CM sar ni khugo thajithani khanai nalebana busuk zorate oboni rangmari ro ke bobon nahar mung nahoroi mani khani ro bagjaka sarno poilan chini khorangol lamsugo hambai kolomkha igasa tinini je pandabo eba chikoncha mani khani bagmani jagawa tumatma bagjaka ke te busuk ro rangbai khana poilawo hambai chini khorang nai tonai jo to hasteni lokurogno tei bisini oroni 400 tonai joto members joto adong sunang puilao hamjama yafar sung tini oro khawai parani kaisa charge oro jagao phai borok bai malaiwi chikon te kaisa chini hamjangmani maresi oro jaga rangni kuno belo ya sung oro jaga catering ni set dokhani ni tamasne tosti kaini karai kaini chosmen kaini omahairo ke balti rokha hinge মানে রাংনো ভ্যালুয়েশন খাই হাঙ্গে তো অনেক কম হাইপান চিনি কতর হিংকে হামজাগমানি কাইসা गिफ्टसि जों बरनो हामजागमानि गिफ्ट याफारनाय होनै फाइमानि जों जतनो साइमानो जे मथा तंग हांके लोको तंग हापार तंग हांके और जागा गैदरिंग लाइफ्रो सामंग लाइफ्रो के तो चालायवनि नंलायवनि अम हाय सामंग रौ माखायलाय ब्लाय नांगो जे ओ नांगमानि जिनिस जों तिनि बरनि थानायाव फाइरो फाइका गे गिटारबो काइसा रो फाइका total amount to omo ase kabang thaya 32 moto thongwi omo thangnai guitar soho catering ni set phia rang ni amount no ang oro jaga sana ni musuya ba bobai omo khaina ni musuya main hingke chung hanjangmani mari borno chung tini ro phaikha ma haisi buskani salrogo bude obota ke manai bagjak fino chung tamasne chini amsayo to kilao prai 140 ta para tongo chini ani ADC constituency Inge aroni bisio sung maximum jaga ono 2-3 group tongo 140 ta ni jaga sung almost 220 oma high catering set rokha groups ngkha parangkha charts ngkha joto oro jaga o khoroksa party ni hi sung sai ro mania kaisa charts o hingke joto party khainai tongo hapana chini ti prasa chini amsaini borok jekono lokowa BJP tongnai CPM tongnai Congress tongnai nini tipramo thatongnai chung oro jaga tipramo thani borok hiro mania kaisa songstha mane kaisa organization mane oro jaga joto party no support khainai tong chung tini particular kaisa beneficiary ro hangke to individual ro hangke to joto party ni kisa to janja party ni favor khai favor chung group no rokha ba para no rokha charge no rokha hangke oro jaga joto no duljak thang pai chini nahor mung chini bubagrani nahor mung kaisa no je nini borok sini borok ti prasaro joto benefit mathong oro party kotoria party to tini tongke khana kring thang paine agi CPM tong tak CPM kri kha power tak sing ti pramotha ADCO tong ulo hoito ti pramotha kring nei juda party paine kintu chini borok tongnai chini loko tongnai chini charge tongnai 400 suri nai rok tongnai hinke sing oro jaga first priority chini dofa haisi agi ni zora rogo ka amta haimane khani robode bagsa boto angje saima mani to om haike mane khuni bag phane individual lo bag lai mani ro no charge ro para ro om hairo ke sung tabak je initiative na hoi khaimani hai to nugia khosini am sayo apato sarno belana hambai The pastor of Tirupa Reformed Church expressed his heartfelt gratitude to the CEM and the TTADC administrations, noting that these items would be of immense help to the local residents during community events. ke tuluk khlaiwi tei busung shilaina inko orone pastor Tirupa Reform Church ni pastor bai kok salainai sarni khogo tama sanai ge sarno hambaya ya formani rongna tebi shilainai ke sar puila na sin khorang golam so namso khorang news no bhine tini chikoncha panda sna khlaijagmani CM ni yak tei je ya pharjagmani manai rongna tebi na tama sawani mosu ang sano ni musung belai ke khatung laikha jepro sung mo thabai ke palinai mani kuni bai ke palinai hi sung di so na lai tongman jorabo tei sung nukha sini sarchong je ADC hapang tei je mani kuni ro mo thawak so bai tongkha lokko so bai tongkha omai ke so ba jagi tongoi
Tini Tini, Sikon Sasum Mota Sur like Manzagabo, as in Stasum Manka. Our Belai Blake Katonka, Katong Hoka, taking Mota in English, some Sarsona, the Belai Blake, Bob who was in Hambai the night in Savai Malia, Belike Katonka. Agi rogo ya agi ni hafang tong pro rogo ke obata hai chuba mongor ma dema. Actually, Tini Mota wa, Tini Monoli was in Mayako, Omonu Pass, Manka, Omonu Pass, Manka, Ivan Bagay, Belai, and Katong Mamuzuda. Ke buskan fi pine shal rogo te bu obata hai chuba mong rog mana ne musu. Abato Sarsong the Naikol Tong Nidok. They will Kapari, Juno, Hamza Kanke, Nahar Kanke, Bansa Kanke, some Manai, about some Asawa, Tanike, some Manai who needs an Asawa, Ipana, Boto, and Manai, Buscamo Manai, Abato, Anim, Sato, confident Saimia, Tanke, Runaido, so no Kairoke. The initiative is part of a broader outreach program by the current ADC administrations to strengthen grassroots institutions and preserve the cultural heritage of the indigenous people through practical assistance. Ekanor lugoyman kana tini ni chikon sa pandawo killa amsa be khobza te rupa reform charso kisi sa humfana khawai hamjak mane bishing tui TTADC ni CM Purnachandra Jamatia ni yakbai razak mane khane rok orone bishing ka tekai sangka gitar angka sung saimano joto no TTADC hafone tui dulmung bai ni ani khinya wei salbrum no obta haklai kisa fano mane bagjak mane nugjagin no tongo abo hai khlai wene financial rogo bu khlai finai hinai bu no khobai sajak mane norobun Kana sini korane bishikte engke tini bagai je pandan nuk mane apo norok srai hawi mana hamjak mong busakaba tini bagai asunu tongshito angre nalok go Suparna Jamatia karangge tongni chini khorang bai. Report by Pravir Boyer and Suparna from Kilachi Nikhorang. In a significant political development ahead of the upcoming TTADC elections, the BJP further strengthened its organizational base as 38 voters from 13 families defected from Tripura Motha and CPIM to join the Saffron camp on Sunday. The desertions took place during a public gathering and rally organized at Jagabandhu Market. BJP State General Secretary Bipin Debarma officially welcomed the new members by handing over the party flag. The event was marked by high enthusiasm with supporters marching through the local area before converging for a joining program. BJP State General Secretary Bipin Debarma noted that the continuous influx of supporters from the opposition proves that the growing trust in the BJP's developmental agenda. Addressing the gathering, Bipin Debarma asserted that the BJP is poised to form the next government in the TTADC. He said their primary goal is the holistic development of the Janjati people. Once they secure the ADC, they will work instantly to implement welfare schemes and infrastructure projects that have been long delayed, Bipin Debarma stated. বিশেষ করে রাইমাবেলি মণ্ডলের অন্তর্গত আমাদের যে গঙ্গানগর, এই গঙ্গানগরের যে জগবন্ধু বাজার, এই বাজার সভাতে ত্রিপুরা মথা এবং সিপিআইএম দল ছেড়ে প্রায় 13 পরিবারের ৩৫ ভোটার আজকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে শামিল হয় এবং আমরা নবাগতদের স্বাগত জানাই। তাদের একটাই লক্ষ্য, কারণ তারা দীর্ঘদিন দেখেছেন এই 5 বছরে যারাই এডিসির ক্ষমতার মধ্যে ছিলেন তারা কেউই আমাদের জনজাতিদের বা ত্রিপুরাসাদের জন্য কাজ করি নাই। তার জন্য তারা উপলব্ধি করেছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার মোদী মানিক শাহজির নেতৃত্বে এই রাজ্যের মধ্যে যেভাবে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চলছে সেটার ফলস্বরূপ তারা
এই রাইমাবেলি এবং বিশেষ করে এই গঙ্গানগরেও তারা দেখতে পেয়েছে যেভাবে এই গঙ্গানগর ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, রাস্তা থেকে পানীয় জল, বাড়িঘর থেকে ধরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য সব ক্ষেত্রেই তারা ডেভেলপমেন্ট দেখে আজকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে তারা সামিল হয়। এবং আমরা আশা করি আগামী দিনে এই পুরা সমস্ত এডিসি এলাকার থেকে আমাদের জনজাতিরা বিশেষ করে ভারতীয় জনতা পার্টিতে সবাই সামিল হবেন এবং মোদী মানিক সাহাজির নেতৃত্বে যে সরকার, এই সরকার আমাদের জনকল্যাণমুখী সরকার, এই সরকারের মাধ্যমে আমরা যাতে সিপিএম দীর্ঘ 25 বছরে যে আমাদের ডেভেলপমেন্ট করেনি বা উন্নয়ন করেনি সেটাকে আরো আমরা কিভাবে আমাদের সরকারের মাধ্যমে ভারতীয় জনতা পার্টির মাধ্যমে ত্বরান্বিত করা যায় তার জন্য কিন্তু আজকে জায়গায় জায়গায় আপনারা দেখছেন যেভাবে যোগদান করছেন, সেটা একটাই লক্ষ্য যে এবার ইডিসির মধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টিকে সরকারে তারা আনতে চায় এবং সেটাই মানুষের মনে এখন একটা যে লক্ষ্য যে ভারতীয় জনতা পার্টি এবার খুমলুঙে বসছে এবং বসে। The rally serves as a strategic boost for the BJP in its efforts to penetrate opposition strongholds within the council areas. Reported by Amit from Jogabandhu, Chinikhorang. Police have apprehended a Bangladeshi national for illegal entry during an operation near the international border at Batadula on Sunday. The arrest was made by a team from the Sunamara police station following a tip-off regarding suspicious movement in the border area. According to Usi Tapas Das, the individual, a female migrant, was caught attempting to bypass border security protocols. Upon a search of her possession, police recovered 10,000 Bangladeshi taka in cash, one mobile phone currently being analyzed for contact leads, and one motorcycle which was seized from the spot of the arrest and is suspected to have been used for local transport or facilitation. Usi Tapas Das stated that the woman is being interrogated to determine her destination and whether she had local assistance in crossing the border. আজকে আমাদের সোনামুড়া থানার অন্তর্গত যে বাতাদুলা বর্ডার আছে, এখান থেকে একজন বিডি ন্যাশনালকে ডিটেইন করা হয়। তো ওনার নাম হলো রুকিয়া বেগম, বয়স 43 বছর, আর ওনার স্বামীর নাম মোহাম্মদ ইসমাইল এবং উনি নরহংসপুর গ্রামের বাসিন্দা, যা কবিরহারপুর থানার অন্তর্গত, নোয়াখালী জেলা, বাংলাদেশ। তো ওনার কাছ থেকে একটা অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল পাওয়া গেছে, সেই সঙ্গে প্রায় 10,000 টাকা বাংলাদেশি পাওয়া যায়, বাংলাদেশি টাকা। এবং ওই স্পট থেকে একটা বাইকও ডিটেইন করা হয়েছে। তো এ নিয়ে আমাদের সোনামুড়া থানাতে একটা মামলা নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ইমিগ্রেশন এন্ড ফরেনার অ্যাক্ট 2025 এবং যে বিএনএস অ্যাক্ট আছে, এই ধারা আমলে আমরা মামলা নেই। এবং এটা লিড করেছে আমাদের যে 81 ব্যাটালিয়ন বিএসএফ আছে, বিউপি বাতাদোলা। আর আমরা ওনাকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়েছি যে আমাদের যে বিশেষ পুলিশের টিম আছে প্লাস গোয়েন্দা বিভাগের যে আধিকারিকরা আছেন, তো ওনার কাছ থেকে আমরা অনেক হিন্টস পেয়েছি, কিছু নাম পেয়েছি। তো আমরা এগুলি ভেরিফাই করছি এবং যারাই মানে এটার সঙ্গে ইলিগাল অ্যাক্টিভিটির সঙ্গে যুক্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়, আমরা অবশ্যই তাদের এগেইনস্টে যেটা আইনত ব্যবস্থা নেওয়ার আমরা নেব। A case has been registered under the Foreigners Act and she is expected to be produced before the local court for further legal proceedings. Bureau Report, Chinikhorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhorang. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। टीएनसी अप्लाई। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডের হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার।
শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায়, ভালোবাসায়। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. On the second day of his official visit to Tripura, Vice President C.P. Radhakrishnan visited the Albert Eka War Memorial in Lechuvagan on Sunday morning to honor the heroes of the 1971 Bangladesh Liberation War. Following the memorial service at Albert Eka Park in Agartala, the Vice President traveled to Udaipur to offer prayers at the sacred Mata Tripura Sundari temple. As one of the 51 Shakti Peethas, the shrine holds immense spiritual significance for the region. Vice President C.P. Radhakrishnan addressed the 14th convocation ceremony of Tripura University today, calling upon the graduating class to become the architects of a developed India by 2047. Speaking as a chief guest at the Maharaja Bir Bikram Auditorium, he emphasized the role of technology and character in national progress. In a continued effort to support the socio-cultural fabric of Tripura's indigenous communities, TTAD CEM Purnachandra Jamatia visited Perupa Reformed Church in Kawaipara, Killat on Sunday. During his visit, the CEM officially distributed catering sets and a variety of musical instruments to the local community. In a significant political development ahead of the upcoming TTADC elections, the BJP further strengthened its organizational base as 38 voters from 13 families defected from Tripura Motha and CPIM to join the saffron camp on Sunday. The desertions took place during a public gathering and rally organized at Jagabandhu Market. BJP State General Secretary Bipin Debarma officially welcomed the new members by handing over the party flag.
Police have apprehended a Bangladeshi national for illegal entry during an operation near the international border at Batadullah on Sunday. The arrest was made by a team from the Sunamar police station following a tip-off regarding suspicious movement in the border area. According to Usi Tapasdas, the individual, a female migrant, was caught attempting to bypass border security protocols. Bringing to you the news of the day. A terrifying incident unfolded at Patni village in Mandai on Saturday night after a local shopkeeper was reportedly targeted for refusing to provide diesel on credit. According to the victim Sajali Debarma, an individual identified as Jerry Debarma, locally known as Bullet, son of Dinarani Debarma, allegedly vandalized the shop in a fit of rage and launched a physical attack on the owner following the denial of the diesel on credit. The victim further alleged a shocking lapse in security, claiming that the assault continued even after they sought refuge inside the Patni police outpost. Witnesses and the victim stated that despite the Mandai police station officer in charge being informed of the situation, the accused remained defiant. While inside the outpost, Jerry Debarma reportedly launched a verbal tirade, boastfully claiming he was not afraid of any police officer. The victimized family has called for immediate legal action following the brutal encounter. Bullet, ako bono parang bullet ni sinuwa. Bung saki Jerry, bumakai di Bramothani Dina Debarma, bupane bumung borun Debarma, borok sinara diesel bagi sampai mani. Guys tu roholi ya diesel lo bagi payah ni saka. Thana baben sau seng do, karon duan paisa na seng thana kan kongma sau to kan ବ୍ୟବହାର kam kai kongma sau. Guys borok nirakin thanga ego tamo. Budbadi kak okok, budbani kokta, guys. Di pora ang kai nogo thanga nogo phai nog ni phai a koi gi peking no khai tung sing dukan gi bro phal bla ga puro oni so oi kan chalan bu mung simon bla nang ta mano dukan ungko diesel bagi thamna ro ya ni so nga kai khai sing diesel bagi phai bap sa klai ko diesel bagi khaya ni sa ta ta hoya ga bin te kun ko se kri kya sudo diesel ni problem protham kai no thanga juang bukan nonggang nak, dia misal kaham, mau polisi tu kerja bini tiara, dia tangga sih dik tanggai nok ni rot na hayu, rot na hari. Sama hara pernah makan? Jadi dia berma, bo parang dia pun bullet no, nggak wajah nok ni rot na hari, yang ancalan so, oh simon nongong hala, nengga bisa lagi dong. Ngan diesel bagi hoya angkor ni pura direct dukan bising hapa dukan bising haga am gi pegin khai tong dom are ta ma kok sebab sini ama jengno diesel bagi hoya kan je seng rot bai phai bujang na ne joto customer bai jeng diesel bagi je kun mani bagi hoya kan seng phai bujang na kalai khinan sagang apru bai ngaga apru pai ke bim babu song mana khai telang ha ga kai ama an dino ko seng ham kana han tung are bo kombes ama ba englai ne no chamting hni wang sugui pai pai kan ga tan ni di porong ga bim babu dukano phai an logini no oko warning di kalang tanggo dugan off kai thane or ning dugan tar de tabung simne get out ni so sob sana seba borun Debarma bo Jerry ni bupa oko sawo na jinda ni ngata busai busai oko Simon nang tama auto asi hedam dari kuno mane kuno boni kuno kok kerja reason ama hayu ka jana ko bitong pio nono tangno usta pusare bo sotrai de wana nono srap morong nan srap tananya ama hayu ko sota busar kinai hai kinai hin sawo दा आमन जों हाइपन एकटा फ रिप्लाई खाया कारण जों दुगन खाइसा नांगो जतो बाइन व्यवहार खांबे तंग नम गायबा ताइसे बर गाहाम कन्डिसन करिनि बागै जों बर कक साया कारण जों सायां खाङानो नै बलखाय जेराय जते अकरा बाय मिस व्यवहार बिहेव खायो नै साउ नै जों फुन खालिया गाय अमसे बर आम पाइखा गा पाइन बर सारिगो जों मानिर थामुक तंगा कोन फान साया अरु जतनो प्रमाण प्रूफ तंगो bazar jotun tong ora je dukandar jung sara sa walai je tong buta bole jung ek futa pon borong ek ta reply khaya bang no ngai amon par mani thamu tong mani buma thari go ngai dukan thamu thai borong motamti pai kya afru kudu horo oko rabar shiko rabar khogi phalo area ni rabar je tong ko phalo ro ani saw ngai mane kunu ko kore je borong ne kunu amo kunu communication jikre आज अंगमन प्रॉब्लम नि को कुन करे आमति रखनि काजनाय तो अंगै जों कोन मान साया कोन मान साया अंगै मिया बाबा हेंगा किस सासन अंगै आमो पाइमेन परे अंगै जों गाहाम करन तंला के कमिटि जानो लागे सालाnya कोना हनेन बरं मिया अंगै डाइरेक्ट
dugan ugo yang agarmon khaija kani khana ka sung dugan sabai tong hani khabar khana ka ganyo sung phaiye phaikyang ga phai mane sung dugan sinasal mali sung oro hoje koitar gong khana gosna ta miene 10 ta kone 10 ta ngya nglatam kha sung oro hoje bui wasna jotna pura sung pun mate thanau yogo thanar police opposition protection family थाना थाङै बुइख्या पुरा जोंनो आनि दाबो डक्टर मेडिकल रिपोर्ट दङ जोंनो डक्टर बखराव बुखा खाखाल ब्लाखिरका बंलय गोबां दङ दिना डाइरेक्ट थाङो बुनानि बागै थाना बिसिंजा हाबै गथ'गै दङ यो नोंहाय ओंगाय मान्दाय उसिनो फुन माखासे आरो कन्ट्रोल खायमेनि बागै गाय मान्दाय उसि फाइया नोंहाय उसि न किरिया हाय किरिया ने उसिनो दम किरिका उसि से पाखक जागा ओलो खाय उसि साइसुन कन्ट्रोल खायमे ang yang ni staff no bong ma sahoka फाइया गा खपं चिनि दुगानो डिउटी माखासे बर जोंनो बनगो पुलिस बन मा तुनि के जोंबो किरि खाबले थाना बिसिं हाबै पन्जस जोंनो एटाक खायो गनम दुगान माने कुन दम बाबा चिनि दुगान माने अदेन कमा खासिने रांबो 30,000 हायमाथ कमाखा चिनर जों प्राय समय मा हागे कलाम जों चिन दुगान मुंसप नंग आगिबो आमबगै माने अदेन कमाखा बर अदेन खगबा क्या और ताइ गनि सिनिमुखै आन सिनिमु आं अ दुगान मालिक आं बुं सजल देबरमा आंसुनो कामिखै अन्न पार्टी कामी पार्टी न Bureau Report Chini Khorang. At a press conference held at the BJP state headquarters, state spokesperson Nabinder Bhattacharya, accompanied by media in charge Sunil Sarkar, detailed the achievements of the BJP-led government as it enters each 8th year. The press meet covered and addressed on the topics of economic discipline, infrastructure and connectivity, welfare and agriculture, employee benefits and social change. Meanwhile, responding to CPIM State Secretary Jitendra Chaudhary's comments on the cheat fund issue, Bhattacharya launched a sharp rebuttal. আগে কি পরিস্থিতি ছিল এখন কি হচ্ছে এবং সরকারি বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে যেভাবে স্বচ্ছতা আসছে এখন ই গভর্নেন্সকে আমরা আমাদের সরকার পঞ্চায়েত স্তর অব্দি নিয়ে যেতে চাইছে এবং প্রত্যেকের জানার অধিকার আছে প্রত্যেক বিষয়ে যা জনস্বার্থের সঙ্গে যুক্ত সেগুলি সম্পর্কে জানতে পারে সবচেয়ে বড় যে বিষয়টা হচ্ছে উন্নয়ন কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ আছে আপনারা দেখবেন বিভিন্ন এলাকায় যেভাবে উন্নয়নমূলক কর্মসূচিগুলি বাস্তবায়িত হচ্ছে তখন সাধারণ মানুষ কিভাবে তাদের যুক্ত হচ্ছে এটা যে সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য শুধু সরকার গঠন না আমাদের পার্টির এটা লক্ষ্য ছিল না যে আমরা শুধু সরকার গঠনই করবো সরকার পরিচালনা করবো ক্ষমতাকে আঁকড়ে ধরবো সেটা আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল না আমাদের বরাবরই আমাদের আদর্শগত স্থান থেকে আমরা আমাদের কার্যকর্তাদের বলি আমাদের সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে এই সমাজ পরিবর্তন করা রাষ্ট্র স্বার্থে কাজ করা আমরা সেই লক্ষ্যে অনেকটাই সফল হয়েছি সমাজের ব্যাপক পরিবর্তন আসছে এবং এর প্রতিফলন আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন স্বাস্থ্যক্ষেত্রে যে উন্নয়ন হয়েছে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই আগেও ট্রমা সেন্টার ছিল শুধু বিল্ডিংটাই ছিল ট্রমা সেন্টারে যে সমস্ত বিষয়গুলি থাকার কথা কি বিষয় থাকে ট্রমা সেন্টার বলা যায় সেগুলি কিছুই ছিল না এখন তো আমাদের রাজ্যে সুপার স্পেশালিস্ট ডাক্তাররা আছেন চিকিৎসার জন্য এখন একদম গ্রামীণ এলাকার মানুষ একদম অন্তিম সারির যে মানুষ আছেন তারা এর সুবিধা নিচ্ছেন আগে আন্দোলন হতো আপনারা যারা এখানে
সাংবাদিকরা আছেন আপনারা জানেন, ন্যায্য মূল্যের দোকানে 13টি সামগ্রী দিতে হবে বলে কমিউনিস্ট আন্দোলন করত, কেন্দ্রীয় সরকার দেয় না, এগুলি দিতে হবে। আজকে আন্দোলন নেই, ন্যায্য মূল্যের দোকানে এখন যে সমস্ত সামগ্রীগুলি দেওয়া হয় আপনারা সবাই জানেন। একেবারে প্রাতঃকাল থেকে শুরু করে যা প্রয়োজন, প্রাতঃকালে যা প্রয়োজন চা থেকে শুরু করে যা যা দিনের মধ্যে প্রয়োজন মোটামুটি প্রায় সবকিছুই দেওয়া আছে। একজন সাধারণ মানুষের ন্যূনতম যা প্রয়োজন ন্যায্য মূল্যের দোকান থেকে তা পাওয়া যায়। এই জন্য কোনো কাউকে আন্দোলন করতে হয়। কৃষকরা সাফল্য পাচ্ছে। এই রাজ্যে যখন কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় ছিল, বিরোধী দলে যারা ছিলেন তারা বিধানসভার ভেতরে বাইরে বারংবার বলতেন। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. International Women's Day was observed across Tripura on Sunday. The Tripura State Commission for Women organized a special women's public hearing at each office premises in Melarmat, Agartala. Commission Chairperson Jharna Debarma addressed the media, stating that the initiative aims to provide a platform for women to voice domestic and social grievances for speedy resolution. From public grievance sessions to massive street rallies, various organizations highlighted the theme, Rights, Justice and Action for All Women and Girls. A total of 37 complaints were heard during today's session. Chairperson Jharna Debarma announced that similar public hearings will be conducted in every subdivision across the state from tomorrow until March 13. আজকে প্রথমেই 8ই মার্চ আমরা সবাই জানি তো আন্তর্জাতিক নারী দিবস। আমি প্রথমে আপনাদের মাধ্যমে সমগ্র নারী জাতিকে আমার শুভেচ্ছা, অভিনন্দন এবং সবার জন্য শুভ কামনা। প্রত্যেক নারীদের জীবন যেন খুব ভালো কাটে, তাদের যে আনন্দ উৎসবগুলো নিয়ে যেন তাদের জীবন যাপন করতে পারে। তো আজকে এই আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে সামনে রেখে আমরা আজকে প্রথম দিন ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের আমাদের রাজ্য মহিলা কমিশনের কার্যালয়ে আমরা জনশুনবাই যে কার্যক্রম আমাদেরকে এনসিডব্লিউ দিয়েছেন সেই কার্যক্রমটা আজকে আমরা করতে চলছি। সেখানে আমাদের যে মহিলা কমিশনে যেগুলি অলরেডি ফর্ম ফিল আপ করা আছে ওনারাও আসবেন। পাশাপাশি আমরা ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টে টিআরএলএম এর মাধ্যমে জেলা সভাধিপতির মাধ্যমে বিভিন্নভাবে আমরা সমস্ত অংশের নারী জাতিকে আজকে সূচনা দিয়েছি আমাদের কার্যালয়ে আসার জন্য। এই কার্যক্রম সকাল 11টার থেকে 4টা পর্যন্ত আমরা এই কমিশনে থাকব। যে কোনো সমস্যার জন্য আমাদের মারা বোনেরা আজকের দিনে এই ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টে আমাদের কার্যালয়ে আসবে এবং তাদেরকে আমরা আমাদের কথা আমরা শুনবো এবং আগামী দিন তাদের এই প্রবলেমটা কিভাবে সলিউশন করা যায় তার জন্য আমরা আজকে একটা নির্দেশিকা তৈরি করব। তো সেটাই মূলত আজকের এই কার্যক্রম এবং আগামী কাল থেকে আমরা অন্যান্য ডিস্ট্রিক্ট 13 তারিখ পর্যন্ত অন্যান্য ডিস্ট্রিক্টও সেম ভাবে আমরা এই কার্যক্রম করব। এই কার্যক্রমের মধ্যে বার্তা আমরা সেটাই দিতে চাইছি যেন আমাদের অন্তিম নারী জাতীয় কোনো যে মৌলিক অধিকার রয়েছে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়, তার পারিবারিক জীবনে সে যেন লাঞ্ছিত না হয়, সমাজ দ্বারা যেন সে কোনো ধরনের ঘটনার শিকার না হয়, এই বার্তাটুকু আমরা দিতে চাইছি। তো আজকে আবারও আমি এই বিশেষ দিনে সবাইকে মূলত আমাদের নারী জাতিকে সবাইকে আবারও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। আজকের দিনে কতগুলি রেজিস্ট্রেশন হয়েছে এখন পর্যন্ত? না, রেজিস্ট্রেশন অলরেডি আমাদের 37 আমাদের অলরেডি আমাদের যেগুলি ছিল মানে অলরেডি আমাদের এখানে ফরম্যাট করা ছিল 37 তো অবশ্যই আসবে এবং পাশাপাশি আজকের দিনে প্রচুর পরিমাণে সেটা আজকে আমরা আপনাকে হিসাব দিতে পারবো না কারণ এটা লাস্ট মোমেন্টে আমরা বুঝতে পারবো যে আর কতজন নতুন করে আমাদের কাছে এসছে তাদের কোনো সমস্যা নেই। ধন্যবাদ। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. The BJP Mahila Morcha organized a massive high-profile discussion at Muktadhara Auditorium in Agartala to celebrate International Women's Day. State BJP President and MP Rajiv Bhattacharjee graced the event as a chief guest.
Minister Surendra Chaudhary and Santanu Chakma were also in attendance. The session was led by Tripura Pradesh BJP Mahila Morcha President Mimi Majumdar. The gathering focused on the empowerment of women and their evolving role in the socio-political landscape of Tripura. আমরা দেখি মহিলারা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, তো সমাজ পাল্টাচ্ছে, সমাজ পাল্টাবে, কিন্তু আজও গ্রামে গঞ্জে নারী নির্যাতন হয়, কারণ মহিলাদেরকে আত্মনির্ভর হতে আরো অনেকটা সময় লাগবে। এক নরেন বলেছিলেন মহিলাদের আত্মনির্ভর হতে হবে, স্বাবলম্বী হতে হবে। আরেক নরেন, যিনি বর্তমান ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীজি, তিনিও বলছেন এই সমাজের 4টি বর্গের কথা, সেখানে নারী, যুবক, কৃষক এবং গরিব, এই 4টি বর্গের কল্যাণের কথা তিনি চিন্তা করছেন। তিনি বলছেন লাখপতি দিদি, সেলফ হেল্প গ্রুপের সংখ্যা বাড়িয়ে প্রত্যেক বছর বাজেটে সেলফ হেল্প গ্রুপের মহিলাদের জন্য অর্থের বরাদ্দ বাড়িয়ে দিচ্ছেন। স্বপ্ন একটাই, মহিলারা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে আত্মনির্ভর হবে। সবাই আমার আপনার মতো পড়ার পরিবেশ পাবে, পড়ার সুযোগ পাবে, কেউ ডাক্তার হবে, ইঞ্জিনিয়ার হবে, সবাই তো সেই সুযোগটা পায় না, কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে যাতে স্বাবলম্বী হতে পারে সরকার তার জন্য রূপরেখা তৈরি করছে। স্বপ্ন একটাই দেশের প্রধানমন্ত্রী, যে মহিলাদেরকে আত্মনির্ভর হতে হবে। লাখপতি দিদি আজকের স্লোগান, হয়তো এমন একটা সময় হবে দিদিরা ক্রোড়পতি হবে। প্রধানমন্ত্রী বিশ্বাস করেন যে ভারত জগৎ সবাই তখনই শ্রেষ্ঠ আসন লবে যখন এই ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষ, নারী, পুরুষ, লিঙ্গ ভেদাভেদ ভুলে এগিয়ে যাবে ভারতকে বিকশিত করতে। এই দিন আর খুব বেশি দিন নয়। তো আমাদের আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমাদের প্রত্যেকে একটাই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত, যে মহিলাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, মহিলাদেরকেও তার অন্তর্নিহিত শক্তিটাকে বুঝতে হবে যে we can do, আমরা পারি, আমরা এটা করতে পারি। কোন কাজে কোন কাজটা পুরুষের, কোন কাজটা মহিলাদের, কোন মহিলাদের কোন ভেদাভেদ নেই, কোন ক্লাসিফিকেশন নেই, আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা, তিনিও চান এই রাজ্যের মহিলারা এগিয়ে যান। তার জন্য চাকরির ক্ষেত্রে 33% রিজার্ভেশন করেছেন, যাতে মহিলারা সুযোগ পান প্রতিনিধিত্ব করার। এই রাজ্যের একটা সময় ছিল মেয়েদের যাতে স্কুল ছুট না হয়, দূরত্ব যেন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করে, তার জন্য গরিব এবং ST/SC মেয়েদের বাইসাইকেল প্রদান করা। আজকের দিনে প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার নেতৃত্বে যে সরকার চলছে, সেখানে কোন ক্লাসিফিকেশন নেই, সবার জন্য বাইসাইকেল। প্রত্যেকটি মেয়ে পড়াশোনা করুক, এগিয়ে যায়, তার জন্য বাইসাইকেল দিচ্ছেন। ভালো ফলাফল করলে তার জন্য ট্যাব দিচ্ছেন, ল্যাপটপ দিচ্ছেন, গার্লস হোস্টেলের বরাদ্দ বাড়িয়ে দিচ্ছেন। লক্ষ্য একটাই, মেয়েদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে, পরিকাঠামো তৈরি করে তাদের প্রকৃত শিক্ষাদান করা। এবং এই রাজ্যের মেয়েদের শিক্ষাকে অবৈতনিক করে দেওয়া হয়েছে। ক্লাস 1 থেকে গ্রাজুয়েশন পর্যন্ত প্রত্যেকটি মেয়ে সরকারি স্কুলে ফ্রি তার পড়াশোনা সেটা চালু করেছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব করার সংসদে কিংবা রাজ্যের ক্ষেত্রে বিধানসভায় বা বিধান পরিষদে মহিলারা যাতে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পান, তার জন্য নারী শক্তি অধিনিয়ম আইন চালু করেছেন। সেখানে 33% রিজার্ভেশন করেছে মহিলাদেরকে, যাতে মহিলারা সংসদে এবং রাজ্যের ক্ষেত্রে বিধানসভা মহিলাদের অনেক বেশি রাজনৈতিক তাদের সুযোগ সুবিধা তারা পাক, প্রতিনিধিত্ব করার সেই সুযোগ দেশের প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন। তাই আজকের এই নারী দিবসে আমাদের একটাই লক্ষ্য হোক যে আমরা কাজ করব, আমরা প্রত্যেকের হাত ধরে আমরা এগিয়ে যাব। এই সমাজে নারী এবং পুরুষের সমান অধিকার, সবাই মিলে আমরা একটা সুন্দর ত্রিপুরা তৈরি করব, একটা সুন্দর দেশ তৈরি করব, এটাই হোক আমাদের স্বপ্ন। এই দিন আর খুব বেশি দূর নয়। তাই আজকের দিনে সেই সমস্ত নারী যারা ধনং দেহি, রূপং দেহি, যশো দেহি, আপনারা দেখবেন যে যারা সমাজের জন্য কাজ করে, আজকে মহিলারা যারা সমাজের কাছে, সমাজের
এগিয়ে রয়েছে, প্রতিনিয়ত প্রতিদিন তারা ময়দানি থেকে কাজ করছে, তাদের মধ্যে কিন্তু আমাদের বোনদের পাবেন। আমাদের বোনেরা সারা দিন রাত এবং এমন এমন সাংবাদিক রয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে, এই মঞ্চে বসে রয়েছেন চিত্রাদি, দীর্ঘ সাংবাদিকতা লড়াই উনি, দীর্ঘ জীবন, আজকে মনে হয় ওনার সাংবাদিকতা জীবন প্রায় 40-50 বছর হয়ে যাবে। ওনাকে দেখে অনেক দিনে আজকে সাংবাদিকতা জগতে এসছে। আমরা একটা বার্তা দিতে চাই যে আপনারা যে কাজটা সারা বছর করে দিন রাত পুরুষদের সাথে সমান্তরালে, আজকে দেখবেন যারা ছবি তুলতে যায়, যারা নিউজ কভার করতে যায়, দেখবেন মহিলারা কোনোভাবেই কম পিছিয়ে দিয়ে কিন্তু পুরুষদের অনেক বেশি এগিয়ে, আমরা আরো এগিয়ে দিতে চাই সবাইকে। আমরা জানি মেয়েরা যত বেশি এগিয়ে যাবে তত বেশি সমাজ শক্তিশালী হবে। সমাজ যখন শক্তিশালী হবে, এই রাজ্যে পুরুষরা ভালো থাকবে, মহিলারা ভালো থাকবে, বাচ্চারা ভালো থাকবে, এবং এর নেতৃত্ব যে মহিলারাই নেবেন সেটা প্রমাণ হল দেশের মাননীয় রাষ্ট্রপতি। আজকে সবাই রাষ্ট্রপতি, আমাদের মহিলা রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে গোটা দেশ চলছে। আমরা আজকে শুধু আপনারা যারা এসছেন, অনেক দূর দূরান্ত থেকে এসছেন, আপনাদের শুধু আমরা সম্মান জানিয়ে আমরা নিজেরা কৃতজ্ঞতা পাশে আপনারা বাড়তে চাই না। আমরা চাই আপনাদের আরো বেশি সম্মান আমরা যাতে জানাতে পারি, আরো বেশি বেশি করে সম্মান আপনাদের যাতে আমরা আগামী দিনে জানাতে পারি। আপনারা ভালো করে কাজ করবেন, নির্ভয়ে কাজ করবেন। এবং আপনাদের আগে দেখেছি মহিলা সাংবাদিকদের সারা রাজ্যে যে পরিমাণে কাজ করে, টেকনোলজিতে অনেক বেশি এগিয়ে, এবং অনেক পত্রিকা অফিস আছেন যারা মহিলাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। আজকের দিনে এটাই আমাদের প্রার্থনা থাকবে, আপনারা আরো বেশি করে এগিয়ে যাবেন, সমাজকে বার্তা দেবেন যে গীত দিয়েছি, আমরা দিচ্ছি, এবং দানটাও অবদান যেটা আপনাদের জেলায় বার্তা দিয়েছে, এই দানটাও সমাজের জন্য আমরা করে দেখাবো। এটাই আজকে আমার বক্তব্য থাকবে আপনাদের। আপনারা সবাই সুস্থ থাকবেন, এবং আপনাদের যদি কোনো সমস্যা হয়, কোনো প্রয়োজন হয়, আমরা সবসময় আপনাদের পাশে আছি। ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন আপনাদের পাশে সবসময় থাকবে, আগেও ছিল, এখনো আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। সবাই ভালো থাকবেন। নমস্কার সবাই। Reported by Pranav from Agartala, Chinikhorang. In a major boost to tribal education and infrastructure, Tribal Welfare Minister Bikas Debarma led an inauguration and foundation stone-laying ceremony in Chailengta, Longtrai Valley today. The projects were funded under the Chief Minister Tribal Development Mission. 2 new hostels for boys and girls were officially opened to provide better residential facilities for tribal students in the region. The minister laid the foundation stone for 5 additional projects aimed at enhancing local welfare and infrastructure. The ceremony was attended by several high-ranking officials and leaders. বেলায় না খাম্বা যত মিডিয়া রং তিনি নরম খনা থানা তাবুং মাধব চন্দ্র তে ছয়লান্ত উমখাই বরিনি মখাই চালানি তাই আং তঙ্গ শিলান্নাস বতঙ্গ ক্লাস 12 স্কুল ওখাই তিনি থমকাইনাই তিনি চিনি গরম সরাও থমকাইজोंनो যা চালানি বতঙ্গ বরিনাং বতঙ্গ ওখাই চিনি সরকার চিনি নাহার মুংখাই চিনি বড় চিনি বুকুং বারা রং চিনি ত্রিপুরা রং শিক্ষাও আগগ্রেনানি বাগै চিনি নাহার মুং চিনি রাজ্যनि জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক চিনি নামু মেইন ত্রিপুরা রং যে আগগ্রেনা হগাই শিক্ষা নাম সকা শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি আগগুই মাইয়া মুগনা 10 বছরनि বিসিমে চিনি চারা আইএস আইপিএস টিসিএস গোबां মাসিনি বুকুং বারা নখনাই আবাইনি বাগै চিনি সরকারनि মেইন উদ্দেশ্য শিক্ষা ছাড়া কোনো আগগুই মাইয়া তিনি নরংনি বিসিং তিনো নরং মুখনা যে এই চালারংনি হোস্টেল বরিরং হোস্টেল খুলমানি উদ্দেশ্য বেলাই বেলাই হাম Reported by Kiran from Longtrai Valley, Chinikhorang. Police have achieved a major breakthrough in the fatal assault case of Bhakta Das, a worker at the Chittamara Makale Bricklin. Following an intensive investigation, 4 individuals were arrested late on Saturday night. Out of the 4 arrested, 3 are migrant workers hailing from Jharkhand. All 4 suspects were employed at the same bricklin as the victim. Bhakta Das was reportedly beaten to death following a dispute at the kiln premises.
একজন নাসিরনগরের একজন মহিলা কবিতা দাস, উনি ওনার বয়স অ্যাবাউট 20, উনি আমাদের থানাতে এসছে একটা কমপ্লেন নিয়ে। উনি ওনার হাজবেন্ড ভক্ত দাস, ওনার ভাসুর, তারা আমাদের চিত্তামারা যে কালীমাতা ব্রিকফিল্ড আছে সেখানে ইট বানানোর কাজ করে এবং গত 5 তারিখে তাদের পেমেন্ট ডেট ছিল। ওখানে সন্ধ্যার সময় এখানে বার্তার লেবারদের মধ্যে একটা ঝগড়া হয়, সেই ঝগড়াকে কেন্দ্র করে মারামারিও হয়। মারামারির পর যে যার ঘরেই চলে যায়। রাত্রিবেলা হঠাৎ প্রায় 2টা নাগাদ এই কবিতা দাসের হাজবেন্ড ভক্ত দাস সেন্সলেস হয়ে যায়। তখন তাকে তাড়াতাড়ি পাইকোলা হসপিটালে নিয়ে যায় এবং সেখান থেকে শান্তিবাজার হসপিটালে রেফার করে। সেখানে সিটি স্ক্যান করার পর তাকে তার এক্সটার্নাল কোনো ইনজুরি নেই, ইন্টারনাল হয়তো ইনজুরি ছিল, হেড ইনজুরি, তাকে জিবিতে রেফার করা হয়। তো গতকাল রাত্র সন্ধ্যা 7টার সময় সে মারা যায় জিবি হসপিটালে। এই পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল লাস্ট নাইটে আমাদের প্রায় রাত 1:30 নাগাদ একটা কমপ্লেন আসে 4 জনের বিরুদ্ধে। এখানে ঝাড়খণ্ডের 3 জন আছে, অজয় উরাং, রামলাল উরাং এবং গুড্ডু টুপ্পু। আরেকজন লোকাল চিত্তামারা আছে বাসুদেব দাস। 4 জনের বিরুদ্ধে একটা এফআইআর নিয়ে আসে। আমরা একটা এই কমপ্লেনগুলো একটা কেস রেজিস্টার করি এবং সাথে সাথে আমি আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এসপি সাহেব সবাইকে জানাই, এসডিও সাহেব সবাইকে জানাই এবং ঘটনাস্থলে আমরা থানার সমস্ত অফিসার রাত্রেই আমরা যাই কালীমাতা ব্রিকফিল্ডে। সেখানে গিয়ে ঘটনার তদন্ত করে যে 4 জন লোকের বিরুদ্ধে এফআইআর করেছে তাদের আমরা ডিটেইন করে নিয়ে আসি থানাতে এবং কেস রেজিস্টার করার পর তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদ করার সাথে সাথে তারা স্বীকার করে ওই দিনের ঘটনা, তারা ওই 2 জন লোককেই তারা লাঠি দিয়ে মেরেছিল। এতে যে মারা গেছে ভক্ত দাস, ভক্ত দাস বয়স অনুমান 27 বছর, বাড়ি নাসিরনগর, পিয়ারবাড়ি থানার আন্ডারে। আর যে 4 জন ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। In a move set to delight jewelry enthusiasts across the state, Radhakrishna Jewelry has officially announced the launch of its highly anticipated Ratno Mela 2026. During a press conference held on Sunday, the proprietor of the establishment, Narayan Depnath, shared the details of this year's festival. The event is scheduled to run from March 10 to March 23, offering a 14-day window for shoppers to avail themselves of significant discounts and exclusive deals. To ensure the benefit reach every corner of the state, the Ratno Mela offers will be valid across all Radhakrishna Jewelry outlets including Agartala, Dharmanagar, Udaipur, Velonia and Usha Bazar. এতদিন গ্রহরত্ন নিয়ে কিছু ভাবতে পারিনি, কারণ আমাদের কাছে সেরকম ব্যবস্থা ছিল না। আজকের দিনে আমাদের 3rd জেনারেশন নন্দদুলাল আমাদের জেমোলজিস্ট ডিগ্রি নিয়ে এসেছে। আপনারা শুনেছেন, ও বলেছেন যে জেমোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট অফ আমেরিকা থেকে ও ডিগ্রি জেমোলজিস্ট নিয়ে এসেছে। এই কারণে আমরা ভাবলাম যে এখন আমরা আগে অনেক গ্রাহকরা আমাদের কাছে এসে বলতো যে আমাদের জেমস্টোনটা কিভাবে টেস্ট করব। আমরা বলতাম যে এখানে তো টেস্টের কোনো ব্যবস্থা নেই, এটা বাইরে নিয়ে যেতে হবে। এখন আশা করি আমাদের রাজ্যের মধ্যে যেহেতু জেমোলজিস্ট আমাদের ফ্যামিলিতে একজন হয়েছে, তো আপনারা যে কোনো স্টোন আমাদের গ্রাহকরা নিয়ে আসলে আমরা বিভিন্ন মেশিনের মাধ্যমে আমাদের যে জেমোলজিস্ট আছে নন্দদুলা, ও টেস্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করবে। তাই এই কারণে আমরা একই সঙ্গে একই প্ল্যাটফর্মে একই সাথে জেমোলজিস্ট পাশে থাকবে, অ্যাস্ট্রোলজার পাশে থাকবে, সঙ্গে থাকবে গ্রহরত্ন স্টোন। তো একই প্ল্যাটফর্মে 3টা জিনিসকে নিয়ে আমরা একটা রত্নমেলার আয়োজন করেছি। আমাদের রাজ্যে উষাবাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বেলুনিয়া, উদয়পুর সবকটি শাখা শোরুমে আমাদের এই আয়োজনটা রত্নমেলার চলবে 10ই মার্চ থেকে 23ই মার্চ পর্যন্ত। আমি সমস্ত রাজ্যবাসীকে সাদর আমন্ত্রণ জানাই যে আপনারা অবশ্যই এই সুবিধাটা নিন এবং এর বেনিফিটটা কি আছে একবার আসুন, এসে দেখুন এবং আমাদের রাজ্যের এবং বহির্রাজ্যের খ্যাতনামা অ্যাস্ট্রোলজাররা আমাদের এই 14 দিন ব্যাপী যে রত্নমেলা অফারটা চলবে, এই অফারে উপস্থিত থাকবে। আপনারা ওদের কাছ থেকেও আপনাদের ভাগ্যটা বিচার করে নিয়ে দেখতে পারেন। আমি নন্দদুলাল দেবনাথ। আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে আমাদের সকল সাংবাদিক ভাই ও বোনদের আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে আসার জন্য সবাইকে অন্তত ধন্যবাদ জানাই। তো আজকে যে সাংবাদিক সম্মেলন আমরা আমাদের আগরতলা শোরুমে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আমরা করছি, তার মূল বিষয় হচ্ছে আমাদের যে রত্নমেলা শুরু হচ্ছে
10ই মার্চ মানে পরশুদিন থেকে, যা চলবে 23 মার্চ পর্যন্ত 2026। তো এই রত্নমেলার যে এবার একটা আকর্ষণীয় জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের এই রত্নমেলায় আমাদের 3 জন অ্যাস্ট্রোলজার্সরা আমাদের পাশে আছেন। রাজ্যের বাইরে থেকে আসছেন, রাজ্যের মধ্য দিয়ে তারা খুব নামী অ্যাস্ট্রোলজার্সরা আছেন। ওনারা আমাদের পাশে, এবার ওনারা আমাদের সবকটা শাখা শ্রমী গ্রাহক বন্ধুদেরকে দেখবেন এবং কনসালটেশন দেবেন। যে অ্যাস্ট্রোলজার্স গুলো আসবেন, ওরা কিন্তু সবাই কিন্তু সবাদের নিজের ফিল্ডে কিন্তু অনেক নাম অর্জন করেছে এবং অনেক ডিগ্রি লাভ করেছেন। ওরা সবাই পিএইচডি হোল্ডার, গোল্ড মেডেলিস্ট এবং বিশিষ্ট হস্তরেখাবিদ থাকছেন। তো সেই রত্নমেলাতে যে আমরা জেমস্টোনের পাশাপাশি, জেমস্টোনের কালেকশন তো আছেই, জেমস্টোনের পাশাপাশি যে এক অ্যাস্ট্রোলজার্সদেরকে নিয়ে একটা বিশাল এক্সিবিশনের আমরা আয়োজন করতে পেরেছি ত্রিপুরা রাজ্যবাসীর জন্য, এবং এটা হচ্ছে ফার্স্ট। আর এটা ত্রিপুরা রাজ্যের একটা বিশাল বড় একটা জেমস্টোনের এক্সিবিশন প্রথমবার আমরা নিয়ে আসতে পেরেছি আপনাদের জন্য। সেটা আমি মনে করি আপনাদের জন্য একটা গর্বের বিষয়। তো যেহেতু 10 তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে, আমাদের অ্যাস্ট্রোলজার্সরা কিন্তু সবকটি শাখা শোরুমেই থাকবেন। ওদেরকে আপনারা কনসালটেশনের জন্য, বুকিং এর জন্য আমাদের ফেসবুক পেজ এবং আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে কিন্তু গুগল ফর্ম থাকবে। ওই গুগল ফর্মে আপনারা গুগল ফর্ম ফিল আপ করলে কিন্তু আপনাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক হয়ে যাবে। তো গ্রাহক বন্ধুদেরকে বলবো যার দেরি না করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট গুলো বুক করুন, কারণ কি এত বড় একটা ফেসিলিটি এবং এত বড় একটা অপরচুনিটি আগে কোথাও পাননি। আর এবার আমরা নিয়ে আপনাদের কাছে চেষ্টা করব যে এটা খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরতে। তো তার পাশাপাশি যে আমাদের রত্নমেলার যে মূল অফারটা রয়েছে, অফারটা যদি আমি একবার বলে দিই, অফারটার মধ্যে কিন্তু থাকছে 10% ছাড় গ্রহরত্নের কালেকশনের উপর। অর্থাৎ গ্রহরত্ন দিয়ে আমরা যে আংটি বানাই, লকেট বানাই, সেগুলোর উপরে কিন্তু আমরা 10% ছাড় দিচ্ছি এবার রত্নমেলার জন্য। তারপর তার পাশাপাশি 12% কিন্তু ছাড় পেয়ে যাবে গ্রহরত্নের মূল্যের উপর। যে গ্রহরত্নটা যারা অ্যাস্ট্রোলজার্সরা ওদেরকে প্রেসক্রাইব করবেন, ওই গ্রহরত্নের মূল্যের উপর কিন্তু আরো এক্সট্রা 12% ছাড় পেয়ে যাবেন। আর কালেকশনের উপর কিন্তু আরো 10% ছাড় রয়েছে। তার পাশাপাশি আরেকটা জিনিস আছে কি, যে অ্যাস্ট্রোলজার্স যে ফি আছে, যে অ্যাস্ট্রোলজার্সকে আপনারা সিলেক্ট করবেন এবং ওদেরকে যাকে দেখাতে চান, ওনাদেরকে যে ফি আছে অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল ফি, ওই ফি এর উপরে কিন্তু আমরা 50% ছাড় দিচ্ছি। তো এই তিনটা মিলে যে তিনটা অফার আমরা নিয়ে আসছি, এবং আমাদের পাশে এবার রাজ্য এবং বহিরাজ্যের যে অ্যাস্ট্রোলজার্সরা থাকবেন, সেটা কিন্তু আমি মনে করি একটা বিশাল অপরচুনিটি। আগে কোথাও ত্রিপুরাবাসীতে হয়তো এমন কোনো কিছু দেখেননি, কিন্তু এবার আমরা নিয়ে আসতে পারি, আমরাও আনন্দিত যেভাবে একটা কালেকশন নিয়ে আসছি। আর মেইন যে এবার যে আরেকটা এক্সক্লুসিভ জিনিস আছে যে রত্নমেলাতে আমরা প্রেজেন্ট করছি, আমি রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির 3rd জেনারেশন। আমি খুব ইমিডিয়েট আমি একজন গ্র্যাজুয়েট জেমোলজিস্ট ডিগ্রি আমি লাভ করেছি, যেটা নাকি জেমোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট অফ আমেরিকা থেকে। যেহেতু আমি একজন গ্র্যাজুয়েট জেমোলজিস্ট এই রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি পরিবারে, তো আমি কি করছি এবার, যে গ্রাহক বন্ধুরা আমাদের কাছে এসে ওদের নিজস্ব স্টোন বলবেন যে একটু চেক করে দাও, আমরা কিন্তু সেটাকে চেক করে দিতে পারবো। আপনার কাছে যাই স্টোন হোক না কেন, জেমস্টোন হোক না কেন, আমি কিন্তু সেটা আপনাদের ফ্রিতে টেস্ট করে দিতে পারবো। তো আমাদের কাছে নিয়ে আসলে আমাদের যে মেশিনস আছে, ওই মেশিনের মাধ্যমে আপনাদের হাতে বা আপনাদের বাড়িতে যে জেমস্টোন গুলো আছে, সেটাও কিন্তু আপনারা ইজিলি আমার থেকে জেমস্টোন আপনারা টেস্ট করে নিতে পারেন। আরেকটা বেনিফিট কি আছে, আমাদের রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি থেকে যখন আমাদের গ্রাহক বন্ধুরা যে কোনো জেমস্টোনস ওনারা পারচেস করবেন, ওই জেমস্টোনের উপরে কিন্তু আমরা আপ টু 60% আমরা ভ্যালু ফিউচারে কিন্তু ওরা এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন। ধরুন আমাদের রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি থেকে আপনি যে কোনো একটা জেমস্টোন কিনলেন, ভবিষ্যতে কিন্তু তার আপ টু 60% পর্যন্ত ভ্যালু আপনি পেয়ে যাবেন। তো যদি কেউ মনে করেন যে জেমস্টোন কিনলে হয়তো বা সেটা আমি ফিউচারে আমি কোনো ভ্যালু পাবো না, কোনো ভয়ের কিছু নেই। আমাদের রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি থেকে যদি পাথর কিনেন, ভবিষ্যতে কিন্তু ওই পাথরেরও কিন্তু আপনারা মূল্য পেয়ে যাবেন। তো সেই জন্য বলবো এবার আমাদের রত্নমেলাতে আমরা সকল ভাই বোনদের রিকোয়েস্ট করবো আপনারা আসুন, এবং আমরা মিলিত হয়ে আমাদের যে অ্যাস্ট্রোলজার্সরা আছে সবাই সাথে মিলিত হয়ে সুন্দর করে রত্নমেলার আয়োজনটা তুলে ধরতে পারি। নমস্কার। Report by Salsang from Agartala, Chinikhorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhorang. Shyam Sundar Company Jewelers, Glitteria.
এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি শুক্রবার থেকে 14 ফেব্রুয়ারি শনিবার। হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট গ্রহরত্নের এমআরপির ওপর, 5% ডিসকাউন্ট রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। সিজন লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী প্রতিটি শোরুম থেকে। গ্লিটারিয়া এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদিত এক অদ্বিতীয় হীরের গয়নার ব্র্যান্ড। আইজিআই দ্বারা পরীক্ষিত হীরে। হীরের গয়নার লাইফ টাইম এক্সচেঞ্জ এবং বাইব্যাক পলিসি। গয়না এক্সচেঞ্জের সময় হীরের মূল্য 100% ফেরতযোগ্য। বিনামূল্যে মেরামতযোগ্য গয়না সারানো ও পরিষ্কার করা। গ্লিটারিয়া এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধামাকা অফার। হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সাথে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। সোনা ও রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। প্রতি গয়নার ক্রয়ে রয়েছে নিশ্চিত উপহার। এই বিশেষ অফার চলবে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির প্রতিটি শাখায়, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি এই প্রথম ত্রিপুরাতে নিয়ে এসেছে বছরের সবচেয়ে বড় গ্রহরত্নের আয়োজন, রত্ন মেলা 2026। 10 মার্চ থেকে 23 মার্চ পর্যন্ত থাকছে রাজ্যের ও বহির্রাজ্যের খ্যাতনামা অভিজ্ঞ জ্যোতিষীরা। থাকছে আকর্ষণীয় বিশেষ অফার। গ্রহরত্ন কালেকশনের মজুরিতে থাকছে 10% ছাড়। জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গ্রহরত্নের মূল্যে 12% ছাড় এবং জ্যোতিষী পরামর্শ ফি এর ওপর বিশাল 50% ছাড়। জ্যোতিষী পরামর্শের সময় দুপুর 12টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত। অগ্রিম বুকিং এর জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 6033313464 এবং 038123841339 প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম। উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, আপনার শুভরত্নের বিশ্বস্ত ঠিকানা। साबोनी नों आगरतला, साबोना नों बिश्रामगंज, साबोनी नों काञ्चनपुर, अ पार्टीमुनो दैनाव दंफ्लाजा हास्टेनि थोंख्रों दंखर फियाबा दांमनि जराव रोजागनाय फुरंमु कक सानाय हलं जेराव खगनाय हास्टेनि हाफंखाथाय जयवे नाय दंदिनरो चिलिखरा।
2026 एडिसि साबनि যত বদলनो साकनि ककबिर मंगो नखरलायजाक चांगुरि खावै बाक्सा बाक्सा बदल सावो 28 टा सीट तबनाय एडिसि इलेक्शन बाक्सा बा सावो 25 टा सीट तबवै एडिसि वो आसुक थाइसनामना हनै फिया पाइथागो सावो एडिसि वो आजुगुइ त्रिपुरासरने हामख्राय खलायनो अबनो सोंमों ताबक सिनि अरो बा टंको संलुगोनि अरो अबनो तैबिनो तिनि कक लामा जों सालायनाय एडिसि साबनि बसकांनि इलेक्शन 2026 एडिसि साबनि साबो आसगुइ त्रिपुरासरने हामख्रायनायनो गोबांमा दालबिदाल सोंमोंग्रनो तैबि चिकतिनि कक सालाय पान्दावो जों आसुक लायमानि अबरगनो सालायबानि बागैनो जों तिनि नग्राय मानखा 15 जिरानिया एडिसि कन्स्टिट्युएन्सिनि YTF नि प्रेसिडेंट मिस्टर लेमन देबरमा दादानो पहिलानो लामसुगु जिनि कक सालाय पान्दावो दादानो पहिलानो काइसा कक बाय जों सेंसिवानो बसकांगो एडिसि इलेक्शन फाइबि टंमानिबा त्रिपुरा म थानेंगै बसकांनि एडिसि इलेक्शन नो एजेंडा तामो टंनाय पहिलावनो जातिनो लाइभ सुनाय टंनाय आन खजम ताखोते बुक सं आनसै अकरा चाक्रानि साक चालाय दानि कुसुरन दनो बेनो खुलमुया फरै जतनो सारे कामते हामबाय चिनि खरांनि आदं रंनो आदं जु संनो आननि दिं तुमा बागै दिनि जे कक सोंमुं एक्चुअली त्रिपुरा म थायनि सुदु आमुया चिनि पार्टी ठीक আছে একটা রাজনীতি দলনি মানু কেবল जों সিন্স ফার্স্ট ডে 5 বছর সিকাং জেফরুচিন মহারাজ মালঞ্চ নিবাস একটা এনজিও থেকে ত্রিপুরা মথা পার্টিনি সংসাকা আপর মহারাজ সাকা অম জাস্ট একটা পলিটিক্যাল প্ল্যাটফর্ম সিমিয়া ও রাজনীতি দলनि बिसिंतिनो जों ত্রিপুরা সারক 60 বছর 70 বছর मै जों थोंजागै दंमानि जोंनि दिन हावो जोंनि कमादे दंमानि एकमात्र फियक जानान प्लेटफर्म के हमनो त्रिपुरा मथा गचिनि बसने एजेंडा बुंनाय जों जेफोर 2021 जों गभर्नमेंट फर्म खायया जों आप्रुव आकोन साव जिनि फार्स्ट एजेंडा जों बुइहाय हायरनाय इरायरनाय नै साना थांया जों नासि मुंगा प्रथमत जों जारा एडिसि वो जिनि एडिसि वो जे जिन त्रिपुरा दंनाय बिसेस खाय जों बरंटाम सेफगार्ड दोननाय आर जिन त्रिपुरा सरक जे ओ एडिसि एरिया दंमानि जों बरंटाम के उन्नति खायनाय शिक्षा থেকে इंटर रां पुसा থেকে इंटर लैंड राइट्स निंता पॉलिटिकल राइट्स निंता बुक समस्त जों त्रिपुरा नांगौ दंमानि आजिनो जों तामखौ जों डेभलपमेंट खायनाय बा जों रोनाय जोंनाबो नासिमु जों अन पार्टी हाय अमरनाय जों साना थांया दा बुक अम हायरगैनो जों बसकांनि जे 2026 नि जोंनि जे राजनीति दल त्रिपुरा मथानि एजेंडा बा जों नासिकमु आमो तो जोंनि जेफ्रो इलेक्शन डिक्लेयार नाय जों महाराज ताम ब्रन आबो तो जों बसकां नंनाय फियाबा आं आकंनो सानाय जों नासिमु कासेनो जों त्रिपुरा सरनो सेफगार्ड नानि फियगनानि आर जों त्रिपुरा सरनो एकमात्र फियग माने जों दलनो आमो जोंनि हानि बुवाग्रानि जे लिडारशिप हामबाय के एडिसि इलेक्शन पाइ माने या गुलोले ओ जे एजेंडा टंमार सिरिं सरब दे अंगै थांनो नाकि बा जे बसकांगो एडिसि अंगनानि खने ककपिर मंगो सिमिना आमते हाय खायनाय जे त्रिपुरा सरने हामख्राय खायनाय हने कक सामाने जे त्रिपुरा सरनो प्रमिस खायमाने आसुक दे बाथागै पाइनो या केबा ओलोके आचुक थायवा आसुगै पाइ माने या गुलोके सिरिं सरब दे अंगै पाइनो आबरो एक्चुअली जों 2021 जेफोर गभर्नमेंट फर्म खायया जों एडिसि नि यागो जरतो जों खमता दंमानि जों त्रिपुरा सरं बागै जों जेसे खायमा माने जों खायगा हासि मामा जिन थाने जुक तर आं बुसेन खमता दंगो कुन खमता दं जों खायगा हासि जों बुइनि अन पार्टी है गोबां दल नुखाना 2018 हुन्दै 2023 नि गोबां प्रदेशुति रेखा पेवा जागानि 10% खन पुरा खायजागलिया पेवा चिन दल चिन पार्टी 2021 जों फाइमा पर जथेस जों खायगा जे मानसा कारण जों नर जों सिवास्तेन लुकरक जे स्टेट गभर्नमेन्ट जों ताम खायतं जों तामखौ थङै दं जे जों जे बाजेट थानामि रहरो आबुनि अर्डेकफोर आं रहजायो ताम अर्डेक आबुनि अर्डेकफोर रहजायो जे जागावो एडिसि एरिया 70% लैंड दङ अथच मात्र जे स्टेट गभर्नमेन्टनि जे फान्ड आरो बिसिम 2% रहजागो आं बिसिङाव चिनि दार कर्मचारि बरं थांफयो जों तामखौ डेभलपमेन्ट खायनाय आबो जों सानै दङ चिन जे थान दिबस सिगां जों एकर्ड खायगाति बरसा एकर्ड आरो दङ जोंनो डाइरेक्ट फंडिंग रेडी गोबां चिनाव दंमोन हायसि फियाबा आमु ओवर पुरा खाया नर बिसि दङ हायपनो जों कौरो जे जों 26 जों फायन परे 21 থেকে 26 जों जे खायया जों आबन टेप डाबल खायनाय हायसि जिनि
under leadership chin buwagda tabuk lukuruni kaisa kok singmung tipramotha BJP ka thalaimani eba ka thalaijak hafane bisingo phana jora jora nukja go damrok laimani kok eke sabo ba bo party bai bo ka thalaijak angkha abo lukurok sabai mani ang tongkha sabo ba opposition ang tongkha sabo ruling go ang tongkha abo saisi manli ang tongkha abo natam saramsu actually tipramotha bai BJP alliance amoto ADCU ya protomoto ADCU जों तेमोता single जों जितिका जों ADCU जों ता single खाइtung ता स्टेट गभर्नमेन्ट थानाय प्राय 2 बोसोरनि थांका जों बरो एलायन्स जोंका आबो जों शेयर खाया फियाब जों ताङै बरो एलायन्स खाया नर बसिउ 2 बोसोर सिगां प्राय 2 बोसोर अलरेडी कमप्लीट नि थांगायसि जिन महाराज लिडारशिप हास्ते नि जिनि जे अ जागानि चीफ मिनिस्टार बसयं दङ एक्स सीएम दंमानि जिनि जे भारत हाकतनि होम मिनिस्टार जों बरो अमित शाह दंमानि आ जागा जों जिन महाराज थाङै एकर्ड खाति बरसे एकर्ड नै बर जों आबुनि आदारनो जों बर एलायन्स मानि फियाब जों ताम नुखा 6 मास 1 बोसोर 1.5 बोसोर 2 बोसोर थाङै दं हासि फियाबा आइ एकर्ड नि कुन नाम बन्द करे जिन महाराज प्राइन महाराज आपराम त खाप्रमसे थाखाय दङ आम तां पुरा खायनाय फियाबा जारा आयंगो जों जे सिउ आयं जारा जे तंगाय रक इन बर जों रामु जागै दङ फे अ जागा जारा बीजेपी खायनाय रक विशेष खायै बुन बसं ताम सानाचिन बसं किसु बम बीजेपी लिडार दङ बर नाय दङ जे जों तिपारसं जे मानाय सकताय आम ताम कासुनानि एक्चुअली जारा ताबु जनजाति मुजाखाय तंगाय रक बरबो सेम जारा सीपीएम नागि जारा जीएमपी खायनाय रक आम राय थांगायसि आब्रनो माने कुनु फेर ना करे आगे जीएमपी रक ngake मेलार माठ থেকে हाकिरि मुडी हजागो सेम ताबुक जारा ताबुक बीजेपी नि जारा ताबुक जनजाति मुरसान जारा लिडार रक बरन থেকে हजा सयं तो बीजेपी को पार्टी बिस्तुम आर থেকে हजागो फासि ठीक আছে एलायन्स दङ फे एलायन्स दंफानो जे जागावो जिनि जोंहासो सज्ज खाय दं दर्ज खाय दङ आसो बसरनि थांगा फेबा कोन इमप्लिमेन्ट खायजे गया ताव कोनफाना मान खोज खबर करे फेबा बरक जारा बीजेपी खाय तनारो जों ताव बन कोन खायागो हासि फेबा बरक नाय दङ नरो नुगुय दङ बिसेस खाय जारा ताबे एडिसि एरिया थां किसु दं लिडार जेमन ताव बंनि जनरल सेक्रेटारि आपर एक्स एमपी रेवती त्रिपुरा आबनि जागलो दङ स्वयं ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बखरजे मिनिस्टार तै बिनि बासा बिति आबो नरक निजि नुगुय दं हासि तारे सिरान जंनाय बर वाना जाका बमति हे बरंनो जों बुद दुइ मन्त्रि सामि रहका हासि नों खरसा मन्त्रि खरसा एकदम इम्पोर्टेन्ट पोस्ट नोंगारो होलखाय दं हासि फेब नों थांगा जागावो त्रिपुरा सारंनो तकबुकुर फुगनाय रिफिरिंनाय ताम प्रतिरोध प्रतिशोध होनानो तामो होनानो गे आमरक एकटा बरक एडिसि एरियाव किसा कुटुम खायनाय दं हासि आबो नर नुगुय दं आबो चिन तरफ थेकिया बरक खाय दं हंगाके तो आबो जों दा तेरामथानि जार लिडार रकबो दार साय रकबो सुरि माला केना सुतों हासि जों खायना कोन किजु खायमोन कारण एडिसि एरियाव बंनि साइजों अनेक शक्तिशाली आबो सारा जितिबा बर सिउ हासि फियाब जों कुन खाया बरक साम खुमुं रेलि खायु वासपुर खायु गोबां थाइबा पुरां खाय दङ जों तो दरि थाखाय जों गासैबो हासि जों कुन खाय कारण गणतन्त्र तो खायना अधिकार दङ फियाबा अतिरिक्त एकटा जेकुनु एकटा सीमा दं हासि आ सीमालाय थांगांके एकटा सीमानि एकटा जेकुनु सीमा दं ला सीमानि दङ आ सीमा बर तलायनाय दङ आबो आं बर सानामु दङ जे जों तेबा वाइल्ड लाइफ गरै ठीक है बस इलेक्शन बीबी बासानाय तेरमथा बासानाय सीबीएम बासानाय आईपीपी बासानाय साबायसा मिली बासा आमंका इलेक्शन नि आबो कामासि फियाबा जों तिब्रासा बर तिब्रासा आरो वालाय सगलाय जों ता मानाय जों माना करि हासि आबागै हासन बराम सानामु दङ बर थिंगा जों थिगनाय जों तो कुनुया कारण बर नाय दङ किसु बर दुजिन लिडार प्राइनि कम न लुगै दङ मा एलाका थाङबा प्रब्लेम खायनि आं साका जि लिडार जिनि सिगलारक बंनिसे 100 गुन बिसि दं हासि जों खायना तेब खायमोन फियाबा जों आजिनिसो जों खायनि थाङि तांसिन पार्टीनि आइडियोलॉजी आबिया जों महाराज नासिम आबिया जों महाराज साइ दं सब समय जों तिबारसा थानजांनि थानजांनि सिनि मेसेज जों आरो बर वालाय सुनानै कुन दरखार करि आमसे कके हामबाय tabuk ta sadada ni de kogo manjo thai khalai we tabuk je direct funding mane je bonni rok fund jena rang saimane abrok state government song rohor ya khana inge oram borok sawus je kaisa sug meeting khang khalai state government song joto rang je sanmani rohoroi tongo jori si song rohor ya han khalai bomtei khalai we je borok adc area o je community halls nammani abrok bomtei ke sinai man foreign country bo musamung
rogo je gurinani berai mong rogo thangmane abro bomti khe talangai man khanai boroni bisingtei kabangman kok sungmong asai bonoke bomti khe kok firok namosu actually ang prothom sabon jar foreign country thange mosamung rajamung abong khasin tebra thani je chini edc je khamani am laibu mo prothom hasi first time sam leadership jin tebra motha jin bobagra jin honorable cm jini tab ICN em bong throting hasi joto department no merang kisa rohjau hasi tabuk jong je saman rohya pano ekta limited phayu ICN samung tamo ICN samung ka jin je culture promote khanyani gake as jin ICN rang kisa mise tongo a phalmen lohor hasi ar to kun ase merang kudi thangam tiya bor masan 10-12 jona thangka lagi 2-3 jona thangka 15 jona borok thangnani bosrang thanaiba ga je jaga tabuk ora ja sai dong ta mohra hai khayu irai khayu ta dubai berai hai berai actually amung ka bongni abung ka tamung ka sengti prasarong no borte bo ma tola lain phungani pungna sim ngamosi sin ti prasa mosamung mamita hojagiri kabang ma sin edition torof theke thangai ar bor thang nuk khaisi ka bo jaga ka ta jam bor shika je ti pura bo jaga bo edc bo jaga bo tabu ajagani indigenous borok sabo chini ja jaga indigenous borok mosamur sam bomtei nuka fadan hasten bor om to chini gorbong nas ko khaisi phiaba borok ke side tei tamo jeng tebra sarong angsen saka BJP bai CPM 19-20 kum ferna kresi borok agi CPM tebra sarong tang tolo seglungani sem BJP khanya robo abun hasi amka bongni kena ken bisil borok khaimia bong kun mane ab bong khanya mot bong kun mane bong khomda kari hasi abo jeng khai phunuka bongni abo ngate kaisa nang sem saka jeng jerang jeng je ta rang sani rohoro chini edishu to budget heso nungu a jaga dorona 6,000 কোটি जोंसो रां हावाके बरामनि मात्र 10% रोहरु आमसो पुरा होया ताबु 6,000 কোটি जों जर सानका हंगाके बर दरन एप्रुवल फॉर एग्जांपल 7,000 কোটি पर एप्रुवल लु सपोज आमो सुरु जरिया ऑन रेकॉर्ड कागज दं एडिसी थांगा हंगाके एडिसी नि जे गुबो फाइल पुरा दं बोसोर रां रह जों बो सानका बर बोसोर एप्रुवल का बेबाक दं हासि बर आमो जर होगरा यांगा जों तांग खाइनाय ता कमिटी हॉल जे अंगि दंमन कमा जागावो actually amo to ekta project abo a project je ko project je disu government abo hoyni mano haji jeta department hok angke department rok tabu jong 100 tan bisi hok angke bor ekta rok khayu approve otoso amo bamtin approve khaigena ke bosang kabang project sam hoja khaisi gaki do otoso bor tam khai o mane phigong basina bagai ma hai ei ko nong hok abla nei 100 ta sanjini kaisar ru haji approval ambani bor khai dongga o jeta committee holong tongmani অমুকে চিন্তি পাসন হামিন বাই দংনি তং প্রত্যেক সিন ট্রাইব নি তা মলসম হন্তং রিয়াং হন্তং কলয় হন্তং XYZ কংমা সিন ট্রাইব দং 19 ট্রাইব দং আমবসি কংমা তাব সাব ট্রাইব দং হাসি কে সিন তাব ট্রাইব সিন এসটি রং যে ট্রাইব ওয়াইজ তাও যে কমিউনিটি ওয়াইজ হলং তংমানি আবো তো চিনি তি পাসন হামপ্রেন বাগিন বেনা আমো তো ও হল সালামকা আর আংসা লাইনানি বা আবো তো খায়নি আম নাসিমু নিয়েছিনি যে নাসিমু কমিউনিটি ওয়াইজ হল খাইরে কাঙ্গাকে আবো চিনি চিন তখন বাইন কাহাম কারণ বংনি অনেক কিছু প্রোগ্রাম পান্ডাংনাই অনেক কিছু উনি হাইছি গাবং তো বং ডেভেলপমেন্ট বলে চিন্তা ডেভেলপ না তংলে না আমো সাইছি গেতাবক ত্রিপুরামত বিজেপি একর্ড কাইসা মেন লিস্ট তংগু স্ক্রিপ্ট ন তৈwe কবাম লোকর সাউই তংকু তংখা যে এলাইন जों माने 2 বছর কানানি নাইবি তংগা ফিয়া তাবক ফানা মংসানা আবদাই সাকসেস উংমার করে আবহাইনা kusuk thaiwa asugna ni bagai de awata hai alliance angkha khanai kabangma mohol ni sime kok sengmung rok phaiwa abonake tam sanani mosur norok soyo nukhun no reporter nukjak chini MLA rok assembly wo je puro suruman script nangu chini kabangma MLA khom ti chakaisi ekmatro chini MLA rong ti saunai ang mansukna asuk bosoro engke sengti saya khom ti sayam ti apia ba naidi ang tabuk khorsa bufane busapa nangka tab numo khorsa bufane busajek ang omti mane nangi tongu ang sabnu sanai nyai an bufang thangma sanai haisi kesung sanai tongu जों एस बोसा हिसाबै जों कारण जों तो रिमे बर सरनाय जों बं सानै दं हाजिर खगै जेनि गोबां मा ताव सुयेन रक होनदों सिक्ला रक होनदों पर तंदों खरां खरं किसिका बुजाका तकजाका तै सारजाका अल ताव केस कालेक्ट कंमा उजाखासि जों सानै दं जों सिन दाबिनो स्टप खाया फियाव जेरनाय रक सरिया जों तो ताम खैनाय जों तो टिल लास्ट अफ दिस जों साननाय सब साननाय जों ताव सानै दंगो जों सानै थांनाय हासि जोंनि जे सानमुं आम जीवन अबंलाक
फियाव जेरनाय रस्ता रना नाया सयं ति बिजा साइदों जोंबो रिमिया हनै गरताम सिजाक फियाबा थांगै खुमलुं हायजागा थांगै मानदे हायजागा थांगै खुवाय हायजागा थांगै कक अटक सायो जेमन ताबुक चिनि मन्त्रि बिकास सं तो जीएस बिपिन संरक जों हाय तिब्रासना हामजानाय गरै जों हाय हामजानाय गरै अथच একটা রোমান স্ক্রিপ্ট সানমাসে বরক বংনি বুফান বলে আজে যে চিফ মিনিস্টার হনজানাই রক বং বুফাবলে বং হেড নবলাবো পর আং পয় সানি তিব্রাসন বাই হামগের খেরি মি হাंके बर तिब्रासन बाय ताम खाइमाय सारि একটা রোমান স্ক্রিপ্ট সানমাসে बर रुलिं गभर्नमेंट दं हासि बखरकसा जीएस बखरकसा द मिनिस्टार बखरकसा एक्स एमपी बज थां साकि हांगाके चिफ मिनिस्टार जी अमरि रेडी अमसि तिब्रासन हामग्राय बर्तन साइरे तो सारे सारि कस जागोन सिजा गुजे तिब्रासन हामग्रायनानै साबो साका साका फुंनाय साबो आ सयसे हामजानाय साबो आम जरगन परिष्कार हासि तिब्रासन हामजानाय जे तिब्रासन बाय वान संनाय खायने एकमात्र बबाग्रासिमिनो बनकारिते कुन लिडार करे हासि हामबाय ते काइसे सुंमों गोबां मान आसायो अब एमएलए न कारिबो तिब्रामो थानि लिडार कैबिनेट मिनिस्टर खरक नै तंगै तंगो तफानसि कैबिनेट मिनिस्टर खरक नै तंगमानि या गलो बुसि ताबक दादा नंनो सामानि तिब्रासा नि स्टुडेन्ट्स रक सिरि खगै काबना नांगो रोमान स्क्रिप्ट मानानै बागै एकेउ खरक नै कैबिनेट आचुगै तंनाय रके कुन फान साया देखनै सुंमों एक्चुअली कैबिनेट तो खर्च से सिन सार वानि मेसिमिसि बे खर्चिन सार बिसु के तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट बो तो कैबिनेट मिटिं रो मास मा हाबजाया खरकसा बो तो खरंति सायामतिया जतो जागा रोमान स्क्रिप्ट बागै जों जबा खायया बरक कनिया सगांसा नुखायसि सिन सार बिसु के तो बो सबसे खरंति सावहासि सब जागा नंबर नंनाय तावसिन सार वानि मेस बो बिसे दं फिया कैबिनेट तो आरो बरक सपोज 10 जन बिसिं ताइ 9 जन से बुनि बरक बहाजमा तां खैमानाय द बसापन सागार थांगै सिनो रदि बे बा जागा तो बहाजमा सामे कुन ना क्रिहासि के बाइकें नाय आ बागैनि साव जों आ बागैनि साव जों तांगै गेडा टेबलेन सान जों तांगै आलादा राज्य सान ए जागोन हासि चिनि हावो चिन क्षमता करिखा 60टा विधानसभा सीट मात्र चिन 20टा एसटी बं 40टा जों तांग फानपाय हासि ताव मिनिस्ट्रि फान्दा कैबिनेट ताव बंग रनाय 8 जन ता तिब्रासन बिस के 2 3 जन दवान के जों निजिन हावो जों ते बरन पाइलि हासि आ बागैनो जों महरा साइड दङ बारबार तिब्रासन सेफगार्ड आला सेफगार्ड रनानि माने तां माम आला राज्यनो एकटा महाजि क आ बागैनो आं बारबार सचिन महरा कम साइड दङ जिनि हावो जों ताइ कुनुंना करिखा कारण बुनि बसं बर बांनि थाका नों एसेम्बलि फान थानि जे जागा फान थानि साकेरि कोटा फान थानि बर 100 जों 30 सेम एसेम्बलि बर 40 जों 20 आ जागा मिनिस्टार रोदि आ जागा जों कम के जों बाहेकें सिनाय आबोन साव जोंनो एडिसि एरियान बिसेस खायै जों आबोनो तेबो जों तामो सेफगार्ड दैमान आर जों सिनि हावो जों तामो के सिनि बरंनो चिफ मिनिस्टार आसुरिमान आबो सिन 2028 सिन आबो फाइट दं सिन मर हाय दं 28 जों सिन तिब्रासा चिफ मिनिस्टार मा सनामनाय ताइ मरा साइड दं आर तो बनि जिंना बागैया कारण चिन तिब्रासा चिफ मिनिस्टार खाके आरो चिन कम मा खानाय हायसि ता बुनि बसंनि बरनि को जीवन खानाया बुनि बसंनि बर नन जेसके पण साका काम फुं तंफनो नन जीवन बर बिसिं नर जीवन खाया हायसि आ परिष्कार जों 2028 सिगां नासिम दङ जों साइड दं हासि जों 28 जेसके पण जों चिन तिब्रासा जों सिमसा सामने हासि हामबाय ते काइसे सुंमों दा न ताबो नोंसाका 2028 दो सीएम सनामनानि नांनाय सिनि बरक न हनै हनखांखलाय तारपरे सिनि मानथारं मानसि नाय हनै अबता आइकेन वान्स गुइ 2024 रो बीजेपी बा अलायंस एंमाने जे जिनि लिसो गोबां मान तंगो अबना अबर मारनाय हनै जतो तिब्रासा खातंलाय जाग ए मानसि नाय माननाय न हनै फिया तावसु जरते आबो जतनो 0 अबता हाय खलाइबै बदे 2028 दो जदि सि चिनि बरक तिब्रासा अंमानि या गुलबो जदि सि मान यांखे हाफ्रताम खलायनाय जेकुनु ताबो जेकुनु कैबिनेट मीटिंग फानंदि ते जाफानंदि जों बीजेपी बाय एकॉर्ड खाया आंनो पुलियावनो साका जों एलायंस जों खाबरक बाय फियाबो तांगै जिनता एकॉर्ड ताव इमप्लिमेंट या कारण जे आसल अ जागोन बखरक से बसरना नायांगि दं बुनि बसंनि बरक बम बाइक रनायबा बजिम गसिया हायसि बे आ जागा थांगा सिनि बरक सयंसिन तिब्रासा जरि चिफ मिनिस्टार आसुखि हांगे बस सबसे हेड अनुखनि हेड तो बबलेना के बजे सावो आन मा खनाव हासि नों ताबुक ता नकनि तावसिन फासिन थागो जेसमान खाता ता बुसारंनि कक बर साकेन बुसारनि आलामा थां हासि गा सल कक सामनि नांनाय बुफान कक नाव तावसिनि स्टेटनि बुफासाबो चिफ मिनिस्टार
চিফ মিনিস্টার সাবং নাंनाय চিন বরং नांनाय हायसि बुनि बसंनि चिफ मिनिस्टार दंसाक जों जेसा पानो कदकन दंसिदि जों तेंना करि काबगैनो जों खरां से दंगो 26 दिन बाय सेमिफाइनाल और तो तिगार मथा तेबो सीट कमा अगेंस्ट तो जों कप्लाइंग दं और तो माने कोन सन्देह करै अमसिन सेमिफाइनाल तंनाय आर 28 सिन फाइनाल जों चिन तिप्रसा चिफ मिनिस्टार आसुरगै जों फुलगिरनाय हायसि के सालै सालथाम सकांगो होम मिनिस्टार जे सामाने रोमान स्क्रिप्ट न आबो अंगै मान याखनै इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करै हनै आबन के तम साना मुसबो तो स्टेट निया वो तो सेंट्रल निसी एक्चुअली बरक तो देश चालगो देश न देश चालगो बर होल इंडिया चालगो ब एज ए होम मिनिस्टर बा केबो प्राइम मिनिस्टर केबो डिफेंस मिनिस्टर हाय के बरक पर देश चालगो हासि फियाबा मेन स्टेट चालगो साबो चीफ मिनिस्टर और जागानि जार मिनिस्ट्री रिटंनाय बरक चालगो बुंनि काके होम मिनिस्टर जखन फाइया जों था न्यूज दङा बाहासि स्वयं बंनि कैबिनेट मिनिस्टर रक चीफ मिनिस्टर रक आबो चिनि ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी नो बेनवेस खैरका हासि मा बेनवेस खैरका के बाबनो आमते के साइक्लां थाका चिन थाने जे न्यूज दंबाय दंमनि फियाबा ब जे निजिनि माने मुसु तुइरा साका नाताम साका आमो तो परिष्कारिया फियाबा अजान बरो सारा जाका बहासि कारण बरो गसिउ और चिनी बरकनि बुट बर मानथों मायाथों बरक बंनि ताबु बं बसंनि बर बुट नांगौ बुट बेंक नांगौ गे ताबु चिनिं दिबन दा साइकेल खांके आजागा बंनि बुट बेंक बरक अनेक किछु प्रॉब्लम नि मान हासि कारण का राजनीति मेन के बुट बेंक आगि बर नुखना बदल खना गना हासि जे फुरु आं चिनि जे त्रिपुरानि जे बर्डारनि बारेन बरक कबंगा फायर जमां फाइया स्वयं दिल्ली नि फाइ सापाय गासि अ जागाबो त सेका 30% कमर नाख्या अ जागानि बरंनो लांथांसिनो आपर साब कासुका सिपिनो कासरु सामनरि कासरु चिन बरंनि कासरु आबो बेक बुट बेंक बरक सिउ अ जागानि बर थांका हंके बरावर हाका मावनाय हाका मावलते बर आसिन हाका माने सिपिनो रक आसुदुंनाय ताम ताम पलिटिक बकासुरिका सेम बिजेपि रतम दिखाइ दङ कानो साजि मु सागासि होम मिनिस्टार तामो सा आम फैक्टरिया नकनि नुखुंनि जकरा जे सावो आबन थाङै उम हासि ताबो आबन 28 जों 28 जरा माना सिंनाय हासि तावनि माके बुनि बसनि बरक जों जेसम सानसिदि बरते रलिया ना जों खरान किसिंनाय थै कसंनाय बेयाव जों तो सानदाय जों तो सानिमा दंनाय जों सानलिया 28 पेकेट नि तक बुंनि हासि जों सिन दाबि जों तो सानिमा दंनाय 28 सेकेन्ड जों माने आदाय खैमानो जों तामो तेस्ता ना खानि ब्लेना फियाबा जों के आम परिष्कार काजे नकनि बुफा चिन बरकनि आसा जों ते कुनु ना करिया हावासि हामबाय ते काइसा को दादा संगानि मुसुगो जे जों उराम नुनुगो स्टेट नि जे सीएम सार बके सावो आं जतनि हामख्रायनायो हनै बनि खुबाय साजाक माने को सीएम सार सावो आं जतनि हामख्रायनायो ताम त्रिपुरासा ताम वानसा फिया त्रिपुरा मथा बदल संखे साननायो त्रिपुरासा ने हामख्राय जों तंखे सिमिनो अंनाय हनै एके बरके खागमानि फाइसिंगो थांगै तंखा जोंखे जत पुरा स्टेट न तैदुलै तंनानि बागै चिनि हिनके अबो सामो अबो कक सामनले बमते के कक फिरना मसो अच्छा चीफ मिनिस्टर जदि त्रिपुरासनम हामजागो बं बसनबो हामजागो ठीक আছে बबिन बुखबाय सागना आम 100 बार सागना बसजे हामजागैस दं त्रिपुरासन हमगाके जों तो आताय कुनु सानिया साधारण दसिनि छात्रनि हामग्रानि बागै रोमान स्क्रिप्ट सामास बन निजे बको साइ दङ এটা হবে না এটা ইম্পসিবল সাइ दङ उनके बब्बो जाति भाषा हमजा का अन्न त बाद रखासि आर बचि मिनिस्टर मा परे त्रिपुरासानि हामक्राइंनाय जात कुन एक बिल दा पासन का कुनु दा खाइया बतो चीफ मिनिस्टर मानि प्राय आगिन बाइ इलेक्शन सह ताबुन बर्तसा चीफ मिनिस्टर मानि सह प्राय 4 बছর काटैसा बा उपरजों रायमा दङ दाम खाइगा सारिबो कुबा खाइमा गरै अथस जों नुगै दङ ताबो एडिसि इलेक्शन सिगां बन नों एडिसि एरिया कयबार थांमोनका आम जनगण सिउबासि एडिसि इलेक्शन ताब गानां फाइन पर जागा जागा थांगो आम मोनसे सिगां नों ब जागा बन एडिसि एरियायाव हाबमान नखासादि कुन जा हामान नङा ताबो उनगाके पार्टी अफिस उबजों खाम जाबो थांगो आं प्राय नखौ संग जमपुदा बरजानि आरो जे खमलং जे पार्टी अफिस बं जे बीजेपी रंनि अ जे खमल पार्कसानि 3 बार खाकेना उद्बोधन अ पृथ्वी अ संसार कासे पार्टी अफिस 3 बार चाइबर आं फितरा बनु या खयसा आं एके बनु या खुना
ओंखाय नों सि दङ बुखौ बर' सानथाय लेसनबो सांकक अनेक सानाय हायसि बेयाव सिन बरक परिष्कार सिउ बबते हे बरक बिन मेन्टेलिटी तामो आबो सिन तिप्रास काहाम के सिउ बजेसपन चिरखौ दंदि जेसुन साइ दंदि अब कुरुंना करे ओ सान खुमलुङ रुट सोपु आंबो आङो आनि पाराव खुमलुंब्ला का आंबो पाराव थांतम जरा थां नं माने सारि गानजामं नु आं तामनो नायखासनि दङ के बुदि फुङै सोंमाने चिफ मिनिस्टार फाइनापु बियांनि बरक मानदाय ताबो एसे एडिसि कन्स्टिट्यूशन के ताबो पेगजला ताकारजला जिरानिया मानदाय पुलिनपुर आजागन बरक फाइनाय पुतिब्रा सार थाङै नेमेले नं नर फुटेज दंना 500 बरकाया आं बिसिं अर्धेक से बं बसनि बरं मां बरनि फाइया ता मजलिस पुना जेतो आदिनो मन्त्री थांजाक सुवन चौधरी बिनि एलाकान बरं मां तिप्रासाद साइटा कन्स्टिट्यूशन मिलुइ बर 500 सुबुंमाया बरतांनि बुं एडिसिबो कुनुंना करि हासि आबागै बसकां एडिसि इलेक्शनो तामुंनाय आमो जनगण परिष्कार आगन बखा थमजाक जास्ट ताबो इलेक्शन डिक्लेयर रंथों इलेक्शन ईवीएम सेबजाक्तों यदि रिजल्ट दिनो बे परिष्कार थामैनि अते कैसे नुगो त्रिपुरा मथा बदल निरक या करे बीजेपी बाना रम फाइमानि रक ओंखा अबनो करे बुसुं अपोजिट साइड बनुगो बीजेपी या करे त्रिपुरा मथा ये बाय जॉइन अं फाइमानि रक अबनो के ताम साना मुसु ना राजनीतिबो तो तेर मथा बीजेपी सिमिया गणतन्त्रबो सारा इंडिया सारा विश्व तामों একটা দল জায়গা থানায় একটা জায়গা থানায় আছে আমকা পলিটিক্স नि আমরা একটা পার্ট के प्राय नुका ए चिन और लिडार बसं अब ओसेर खना कोया 2-3 जन थांगा जरा प्लेन हिम तंनाय र तामङै थांगा अब त बंनि त व्यक्तिगत व्यापार ताबो बीजेपी नि भाषा चिन फाइगा हासि बीजेपी रनि के तामु साजा यांगे फाइखाना बीजेपी जतो स्टेट त्रिपुरा हासदेनो सिनायकोलै तंनाय हनै साजागमन इया गलबो साजागलिया अंगै फाइबि पाइखाना एक्चुअली बीजेपी बो गोबां मा बंग्र गुस्ति कन्दल दंदो राजनीति बारे गुस्ति कन्दल दङ अब के बंग्र मारना सुगाबो आबो सारा त्रिपुरान बरक सिउ एक दल चिफ मिनिस्टर दल आगरतला कयजन सनो खना फ्लैग बर दल कसेन फ्लैग फ्लुक मसिजिला से लागि के सामबाय तक कटाल बो तक 3-4 दल एक्स एमपी ताबो त प्रतिम बबिन एक दल विप्लव देव एक्स सीएम ने एक दल चिफ मिनिस्टर ने एक दल ओ ताबो एक ग्रुप दङ बंग आरो माने तासन डेटे फेटा हासि माने लीडरशिप ने किरखे बंग आरो ने ताबो के बरक मुनिसु तो बजगा थांगै आं सेटेलनि मान बरक काहाम दल आथां खायो हासि आठटा একটা গ্রুপ दङ आमर अंग बरथा रांकिसा मानो सुबिधा मानो आदिके नायबो जयन नाय दं हासि ता बर आम व्यक्तिगत ব্যাপার ता जॉइनिंग तो बर तांगि रियामो तो बंग व्यक्तिगत ব্যাপার কিন্তু কয়েকটা পয়েন্ট ব जॉइनिंग खायो कमते रक्ता इनके ताबो बुसकांनि एडिसि इलेक्शनले बुसुकसि दग मावै कप्लाय अं थखाय मा तंजाक दालाना जों तो बुइहाय 28 ले नि छाया कारण आबो जे माने ओइ माया माने जों हुनि आं ता आथुकिर खा तो माने नै सावै तकुं लाभ करे और जो इ हम ग्यारंटी रोजे जों थानाय एडिसि इलेक्शनो जों 18टा मानखा आमपर बीजेपी नि जे अपोजिशन लीडर जिनि बरंगना एमडीसी हंसु कुमार तिपर फाइया 19टा आम बिसिंगो 2टा ताबुकसिनि कुलाय चाम्पावर बाय मानदे पुलिनपुर आम तो ब्लैंक आम तो बरक बालसुस खायरलिया बरक आसक ककरगड सावक एडिसि इलेक्शन नि एडिसि जे केन्द्रनि कनै आम बरक ब खायरलिया जों नुइ दं परिष्कार जों आमसक सानाय सिनो सार्वे ग्राउन्ड दिपुट दंगो जों आगिनि साइ मिनिमाम जों 22 থেকে 23 24 जों बिसिं सिन दं रिजाल्ट दंनाय 22 23 24 बिसिं जों कजानाय तानि माके बरक बियांदि फाइनाय ते कैसे दादा और जगह कैसे सुंगमंगमान का बीजेपी रंगनि कैसे कक्सिल सामंग तंगो त्रिपुरा मथानि जे कैसे काइनि खाली जागा तंगो हनमाने आबनो बाय इलेक्शन खाया हने न सामाने गोबां खोनावो जे त्रिपुरा मथानि साइटक मंकरैनि बागै आबो बाय इलेक्शन खाय जागिया हनै आबो किसे सराय साइकनारदि एसडीएम थांनि कयबा डेपुटेशन रका नंनि मीडिया हाउस बरक सिउ बीसी इलेक्शन ताय 2टा सीट खालिं दं माने जों कयबा डेपुटेशन रका एसडीएम नंनि मीडिया नि माने नंग कंप्यूटर नि फाइल रुतुक ना लुगान हाइसि बर साइ दं बाय दं याबलेना जों तो अलरेडी बारबा जों डेपुटेशन का जे कनि सीट खालिंमोन आं खायि जों बारबार सागा हाइसि कारण बर खाया कारण बर सिउ जे खायमोन बर फेलंनाय बराबै खाया गताबु बर साव जों जाति गया नै जों जे कयबा डेपुटेशन रका कयबा लिखित रका सय हाइके
6 মাসে মানে আছে কলমকালি পাইলে কিনা চিনি আবু নং থারি বুট দङ আমো তানি आं তো প্রসান নাইয়া একে দাদা নতে কাইসা সোংমং YTF নিলে মেইন মোটিভ তামো চিনি YTF ni motif kaisano sin Maharaj first wings ti pramor thangma par first wing from YTF no sigla bodol sin nasim kaisano जों sin Maharaj no जों phanni जों sini sara tripura जों sati para sigal tongai rok जों thanjang sin YTF bisingtei sini jeta honorable president age tomar sini Sarunel tabu sin bortoman president sini Sar Suraj bin leadership जों tabu YTF strong অনেক strong जों sigla rok sini ekta samusin ekta nasimung sin ekta nasimung grehasi ekta nasimung sin bobagrani sampling hinmani sin bobagrani sin ekta warrior जों ekta সৈনিক जों bobagrani je কোনো আপদ বিপদ जों tongnaय bin sampli heke te buskang sal nangke जों tep krak ngi जों Maharaj bagai te samung khainasi sin om nasimung te nasimung grisin da no te kaisa paithak sungmo buskang ni ADC election rogole achuk thairoka asukna rok wansugui de tangnong na actually abo to chin je party supreme chin Maharaj sai mane sabna rana dia chin dolo जोंनो नरदि जोंनो मारना आम जिनिस करिहायसि आम कासे ठीक दं chin te brahma dolo একটা no chin Maharaj jena chongairu जोंनो गसुइनाव थानाय नरदि 21 नुखना जों 23 नुखना 26 नंनाय Maharaj jena जुगनि वानसुगु असित बन रकंनाय नि वानसुगु Maharaj jena फन्दथों राम साम जदु मदु chin party bu amtei botongke boingya bonorka sengnya ampe jinis kere Maharaj jer mani karena chin Maharaj chin supreme bo jer pandetheng sam gosina nai angtheng botheng ramtheng samtheng Maharaj jenar wo sam gosina bhasi ambai ke dada ko Maharaj ni labar nei hinai mankha eke hani bagai kaisa bobagrano kaisa kok thaisa bai describe khaidi hinke bomtike khaina actually ang to onek borong siu ang engineer degree paimya gulo no কোনো job top degree thanglia Maharaj join khagia apro Maharaj congress khaidong ang apro chi Maharaj himmani or jatong onek borong siu ampore Maharaj congress jakar kha ang mo jakari pheki ang plus onek bor jakari pheki apon yakar NGO khayuka bin logi himuka corona pro গন্ডসর থেকে সরু খাই রাইমা বেলি ডুমবুর নিন তাবু মাছ মারা সামুনু এন তাবু অমরপুর তিয়ারি মাইরান থেকে যত জায়গা ওসুন যে হেল্প লাং মানে মাইরুম থেকে থেকে অনেক খাই খাইছি ফিয়াবা আনি মির খাই তংনাই সিনি শিকলা রক মরনা হামজাগু সিন তিপাসা মরনা হামজাগু ফিয়াবা আং হনু যে আং হাই কপাল গাহাম কেবো গরৈ অনেক বরক না মহারাজ সামখানি মুসুন খাইমিয়া অনেক বরক না Maharaj sinjana mujago sinimeya onek borong Maharaj bungkhuri mani na mujago rinjangmaya butong lena Maharaj so borong siniya ani kapal kahamne awansu guze first din jimi last day pra 8 bosor ka Maharaj himani Maharaj bajang samung ma khake satung wate hinten kosto biran bising je ma khake oban kapal kahamasi karon tin raja Maharaj bin ektang প্রথম সারিনি যে সৈনিক যে সাউমা খাইকাছে বছর আমন গর্বিত বছর সালব খাইনাই যে Jadi pasal filosof ang tongnai te Maharaj logi tiasang tongnai hasi hambai. Dada na belai na hambai nangkuk mani ko rono sawi knar mani bagai sini kok salai pandawo. Mereka lukurang norong no kana dada ni kugo botama sawi knar ka additional teiway. Jadi the main topic to mani 2026 wo edisi sawo ni angnai. Abo serai tini ni kok salai pandawo song no koi man ka. Abo ta haikle ni nangkuk mani tei rok tei buto be fine shal roko norok ni bagai getini de bagai asuk no tong sithong soya khlaibe chini khorang bai karanggai tong de ang salbrum no suporna jamatia nirok ni buskang ko fine khoroksa leaders no tobo woi norok ni bagai bela na hambai
Sham Sundar Company Jewelers, Glitteria, everyday diamonds for you. হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। Glitteria, everyday diamonds for you. Sham Sundar Company Jewelers. তুমি আছো রান্না ঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, and so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লং তরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। Saboni nang Agartala. Sabona nang Bisramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party mo din na tong plaza. Hasteni thangkrang tongkhor. Tiaba dang mani sora wor jak nai purong mong. Kok sanai holong sirok hok nai hasteni hapong khatai. Choyoi nai tong din ro chini khora. রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি এই প্রথম ত্রিপুরাতে নিয়ে এসেছে বছরের সবচেয়ে বড় গ্রহরত্নের আয়োজন রত্ন মেলা 2026। 10 মার্চ থেকে 23 মার্চ পর্যন্ত থাকছে রাজ্যের ও বহির্রাজ্যের খ্যাতনামা অভিজ্ঞ জ্যোতিষীরা, থাকছে আকর্ষণীয় বিশেষ অফার। গ্রহরত্ন কালেকশনের মজুরিতে থাকছে 10% ছাড়, জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গ্রহরত্নের মূল্যে 12% ছাড় এবং জ্যোতিষী পরামর্শ ফি এর উপর বিশাল 50% ছাড়। জ্যোতিষী পরামর্শের সময় দুপুর 12টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত। অগ্রিম বুকিং এর জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 6033313464 এবং 038123841339 প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পৌর সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, আপনার শুভরত্নের বিশ্বস্ত ঠিকানা।
Saboni nang Agartala. Sabona ning Bishramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party mo tui na tong plaza. Hasteni thangkrung tongkhor. Tiaba dang mani sera wor jak nai purang mo. Kok sanai holong sero khok nai hasteni hapong khatai. Joywei nai tong dinarok chini khara. Kesaro Chong mare engnani bagai mas kaisana tongshu. April talni puilane hatiwana engnani thanggui tongo election chongbari. Abono tibi kebang mano election bagai kokpir monggono kharja. Tipra mothang thang BJP angthang IPF thang CPIM angthang. Jotona sawo different kok. Arone bishingo BJP bo sawo 28 ta seat to banai. Tipra motha bo sawo 25 ta seat to banai hanai. Arone bishingo te kaisa sangthai tongpibo CPIM ke busakhanto banai buskangni election. Abono tibine Saiman lainani bagai tinini kok lamo achuk laimani. Hanke sine oro nograi angai phai sok phai jangni khugo thaisa khlaibani sabai sukrubi abokok rona salainai. Puilane lamsogo chini khorango angnerone logebo Suparna Jamatia chini tini chini oro nograi angai phai sok phaika kecham ADC ni kecham CEM Radha Charan Deborma taubo Ganamukti Porishod ni tangphang sarno puilane lamsogo chini khorani koglamo lamsogo sarno puila kaisa kokbai ne masengsinai jungjotono saimano ADC wa asukjak BJP IPF tite tipra motha kathalai khafang Quebec bodola asukjak angka CPIM Fia ba alliance partner ni bishingo bu BJP by tipra mothane bishingo Quebec mung nukjagui tongo abo uram no jotona hastani lokorok sawi mano borok pogushi tongkha sabo by Quebec nai BJP ni Quebec nai bodol angui tongkha tipra motha ni Quebec nai bodol angui tongkha BJP abono ke ntam sana musuk sir na abote to tam sanai abote borbihi sanani kono kok करे जों साइमानो 2018 विधानसभा निर्वाचन 2021 एडिसी नि जे संमारि अपुरो क कैसा दङ क कैसा आसले माने दङ जे सिटी प्रलेन का सुनायंखा केबंनायंखा CPM गणमुक्ति परिषद
সিনিতি প্রাসারংনি হামারিনো কেবংনাই খা কাসুনাই খা গণমুক্তি পরিষদ সিপিআইএম বামফ্রন্ট সং 21 বছর খরাং খানাকা তাবু ব খরাং খানাকা আফ্রুনি বাই তাবুনি কিসে ফেলাইও যদিও ব তাবু তো কেব সিপিএম ব কেবংনাই আফ্রু বিজেপি ব কংগ্রেস সাবো আইপিএফটি ব কংগ্রেস সাবো 21 সং মারিব ত্রিপুরা মথাবো ও কংগ্রেস সাবো তাবুক তো সারাই কে সিং বাবুক না সাইমাংখা বা নগুই তঙ্গো কেবংনাই তো তাবুক সিপিএম নি কেবংনাই মতো ফান করে কেবংনাই করে এবং পলিটিক্যাল যে পাওয়ার আবো মানে চূড়ান্ত জায়গা তাবুক সিনি তামনাই বিজেপি বতঙ্গ আইপিএফটি বতঙ্গ সিনি ত্রিপুরা মথাবো কারণ পলিটিক্যাল চূড়ান্ত পাওয়ার মানে তো আমরা দিল্লিও ক্ষমতা দङ দিল্লিও সরকার দङ দিল্লিও ত্রিপুরা মথানি রিপ্রেজেন্টেটিভ দङ বংনি বরক সিনি বুবগ্रानि বিভিন্ন দङ ओंखाय राज्यआव बरकनि गनै मन्त्रि दङ 13 জন एमएलए सापर्टे सरकार चलि दङ एडिसिबो दङ ओंखाय केबंनाय जेमन आर सीपीएम बामफ्रन्ट खा एडिसो शून्य खरकसा फाइनो केबंनाय तो दर कक यामरो यासगि सानाय पर्यन्त करै ओंखाय ताबुक नों जे सिना नाय माने ताबुक तो केबंनाय करै खे केबंनाय करै नि बिसिंगो फानसि बरक साक बाय साक न हिनसिनाय बरक आबोनो साक बाय साक केबंलाय दंलाय माने आबोनो आं ताक सानाय ताबो आगिसे सिने बागिसे केबं मुं दंगिसे खाइमिया ताबुक तो खाइमिया नन को करे ताबुक तो केबंनाय केबं करे न ताबु तामि साइसेनाय सरि दंनि बिसिंगो बरक से ताबुक काइसानो काइसा केबं हनै सालाय दंगो मुख्यमंत्री सावो त्रिपुरा मथा सेसखाय सिरिखा आबा त्रिपुरा मथाव साइतंगो बिजेपि सेसखाय सिरिखा पुला थके जा केबंनि फाइनाय केबं हनै साजागनाय र बरकनो खताबो अवश्य सानानै बकरै ताबुक तो एकबारे आइना हाय सराय सराय केन पुलिस के नखा जे सं केबंग्या जेटा अंगै मानो जेटा संविधान दङ जेटा आइन दङ जेटा खाइमानो बामफ्रन खारि खाइनायनि चेष्टा खाइले जेटा खाइमिन्या बुजगै सानायनि चेष्टा खाइले लोकनो गताउ बरक किसिं बरक केबं लायै आसले नों थिनो साका केबं लाइमानि सिमैया माने साबो केबंगि तंखा लोकरक पर्यन्त ताबुक साबि मालाय लें तंखा कारण सर्वोच्च साংবিধানিক ক্ষমতা जेनि दंनाय मुख्यमंत्री साइतंगा मुख्यमंत्री तो कग्न तो से खैमिया बोले बनो तो गुरुत्व मारनाय बोले हंकाय एकदिके मुख्यमंत्री अकक साव अपरदिके एडिसि जारा दंनाय कर्मकर्ता र इभेन सिनि बबग्राबो साइतंगो जे ना त्रिपुरा मथा बीजेपी रक्से केबंगै ताबु एडिसि एलाकानि हामारे खैमियांगै दंगो हंकाय साबो सत्य साबो मिथ्या अब ताबो लोकोनो विचार खाने नहीं दरकार लोको तो खगै तो हुई तो खाइमाने परक तो सरकार तो खाइमिया बोले सरकार तो खाइन थांगा लोकोनो बसंग मा खाइने का ताबो लोकोनो विचार मा खाइने आसले साबा केबंगै दं आ कोकबोय जे बामफ्रन्ट केबंगै फाइया अब ताबो परिष्कार खा गो परकनो विचार खाइदों तो एके लुकरक सावै दंगो गोबांमानो उरामराम जों खानावो जदि जे आसक जाजगले आंगै थांखांके तांगै एलायन्स नि याकावै थांग्या खानाय आवन के ताम साराम सुसारना नाबो तो बालाय के दुर्भाग्य बीजेपी बो अब हाके सारानि ठीकया जदिबो अब बंनि आपुन्तरिन व्यापार जदि आमपि नङै तंखांकै तामनि बगै साजा ग्यां तंहाते प्रामा था बीजेपी न सरेक दल जों लाख्यांका बा बरं नखं काइसा आसलाय बबग्राबाय मुख्यमंत्री आसगै सराय सराय केन सालायै आकलायै नखंनो शान्तिते तंखांकै जामने नुखुं खाई जुदि नुखुंगो शांति जुदि खाई तो खांका तो अब तो बुंनि व्यापार तब आर निश्चय बीजेपी सिनानि उचित तो माने तामने बगे नरक संग साजा ग्यां तो सादि आइ खायावो
একেবারে গেট আউট নখদি নখদি অবাবা সিংহাগি নখংসামি রং বকরা রক সামংসাই यांका सुलि यांका नखरसे थांसे तिनि बिसिंसे नखर थांसे ने माजां साकेने रजाय कौन खेतारि रहमान नुक बुला आगिरगो के बीजेपी नि सामरे खेति प्रमो थां खाता हे मोथा तब तो हाय नक्लाय तंखाना बुला न आसे के हनै तंगमान प्रबोसे नों जुदि न्यूनतम आत्मसम्मान बुत तंखांकाय आसले अनखंगो नों बाहायके तंनाय न माजां साकेने रजाय कौन सकलायसे खितारि तंखा नों नस नखदि नों अनखुनि जामरेंनान उपयुक्त याने आसेके साजमैनो परबो तिप्रा मथाबो पन्ते राजनीति खायतंखौ बुजिलिया आत्मसम्मान जुदि न्यूनतम तंखांकाय आसले बालाकी हिक माया गोनां मानखाना बागैनो बागैनो हिंनो याका नाइला तो थी आसे हिक माया गोनां मानफाले तो तबो बिहिकनो तो इफाइनो नखुनि नखर तंता खकरि बोले आसे खये कुजाके साजाके खायरमासाके हानां पिनां खाजाक दंमोने अब तो अपमान अपदस्थ खायमाने राजनीतिआव अब कोनो मते नायनि थिगिया बरंनिबो आत्मसम्मान दंगो ताइ साजाके बोबग्रा दंगो आबो इनडाइरेक्ट या डाइरेक्ट तामनाय बोबग्रानि खाख्लाबो साबाबा सुमा खालाय दंबले अब तो नहीं ठीक है अब हर अपत्ति के असले अब सालाई माने आं खा खायाबो खा नांगै वाला लेमिया अब कोकुबै न नखरदि कोकुबै न सिं नखलायसिनाय आबने बगै आं खा खाया वाला लेमिया वाला लेमने का दुटा कारण दंमै मानो आने जेहेतु जों राजनीति कर्मी हिसाबै राजनीति एनालाइसिस तो जोंबो मा खायो मा वानसगो आसले वालायलायमोन मुद्दा कारण गागाय आसले बीजेपी एवं तिप्रामथा दुटा राजनीति दल दुटा दुई प्रशासन दङ माने चरम जे प्रशासनिक जे व्यर्थता बनबरंनि खलबनायनि जागा करे तिप्रामथाबो एकै তিনি তাই 1.5 মাস তংশু তিনি 28 তারিখ খানাকে 1 তারিখ খানা 1 তারিখ মার্চ মাসনি 14-15 তারিখ ইলেকশন ডিক্লেয়ার হওয়ানো এপ্রিলনি হয়তো 11-12 বা 12-13 তারিখ ভোট গানো কারণ এপ্রিলনি 20 তারিখনি আগে ওই সবনে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পর্যন্ত প্রক্রিয়া শেষ খানে নাঙ্গো আমতিনি যদি গাকায় এই যে এটিসি প্রশাসন মানসিক নাইদি 5 বছর माने या सिटी सौजे सानाने खाखला बुजे सानाने एकता जुदि सानाने तंखा अंकाय करे इंका तामो सानाय इंका ए जे बन जे चरम जे व्यर्थता आं एडिशन बयस ता पन्जा 40 बছর का खाता 6 सिटले 40 বছরনে एडिशन एकबारे न दाग दाग खा गाना तंगि नायने नाने सुसुकंखा 1985 साल प्रथम जखन भोट होंगो भोट आं इलेक्शन कर्मी हिसाबै काज खायखा अगरते बर्मा चिफ एक्जिक्यूटिव मेम्बार नारायण रूपनि चेयारमैन आं नारायण रूपनि नग तंगै बिनि क्वार्टार तंगै माने इलेक्शन काजमन खायखा तेमनि आं बिनि नग किछुदिन तंगै राजनीति छात्र आंदोलन बाय काजकर्म खाय तंखा इंका ओ जराव एडिसि बाहाय चलि तं तामखा चलि तं अब्रम रंनाय सुजुग 90 साल যখন এডিসি তাম নাই 3 ইয়ার সংখ্যা আবনে পরে প্রায় 91-92 সাল খুমলং হেডকোয়ার্টার লাং থাঙ্গাंखाय আবো তো সিনে এলাকা ন নাই মানো যেনা মানদাই আবো তো এলাকা ন अंका बरंनो बो एकबारे गाना तंगि नायनानै सुजुगंखा 95 साल अंका आं निजि न कन्टेस्ट केंके एडिसि मेम्बार का नायनानै सुजुगंखा 2000 साल आईपीएफटी फाइका विभिन्न कारण फाइका जेकुनु मूल्य फाइलेका बलंग बरंने जों जाथुं जल सब मिले जाक जे कारण फाइका आं बाफोरो एडिसिनि बिरोधी दलनि नेता हिसाबै एकबारे सरासरि नायनानै सुजुगंखा এই 40 বছর अंका তারপরে তো 2005 থেকে 20 পর্যন্ত आं निजेबो मेम्बार हिसाबै तंखा एक्जिक्यूटिव मेम्बार 15 থেকে চিফ एक्जिक्यूटिव मेम्बार
তারপরে 21 থেকে এডিসি প্রশাসন হব খুমলং হেডকোয়ার্টার মানে তো आंनि जे निर्वाचन केन्द्र विधानसभा आं थानाय कन्टेस्ट के ओ केन्द्र ओ एलाका नंगलाय हेडक्वार्टार बो इनके एडीसी वो ओ केन्द्र नंगलाय इनके आर एत बছর एडीसी प्रशासन तमन ऑफिसर टफिसर भरक टरक बेबाक नबायनो सिनिजाक तंबाय बोले इनके साइमानो ई 40 বছর एडीसी प्रशासन बामफ्रंट 25 বছর বিরোধী 15 বছর সবচেয়ে যদি ওয়াস যদি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তহাকায় ই তাবকনি এডিসি প্রশাসন কোনো দিনও বা হাইয়াকো 2000 থেকে 2005 5 বছর 5 জন সিএম মাপাটলাইয়া 6 মাস পয়সা 6 মাস পরপন্ন সিএম পাটলাই এক্সিকিউটিভ কমিটি মেম্বার টেম্বার পাটলাইয়ে এডিশনাল লান সান খাইয়া তো ফাইনো তিনি এই পর্যায়ে ইয়াকো বেতন দিমিয়া আমতিং ইয়াকো এডিসিনি সম্পত্তি রেহান না নাঙ্গো বন্ধক নাই নাঙ্গো আমতি অবস্থা থাংসবিয়াকো মানে সবচেয়ে চরম বেতন এই যে এত যে ব্যর্থতা বনপ জায়গাপুর হুইনাইবা হুইনানি জায়গা হাঙ্গাকায় বিজেপি বা ত্রিপুরামত একই রাজ্য সরকার একই ন চাকরি করে বাকরি করে সামং করে তারপরে ত্রিপুরা এলাকাও কাইসা কলেজ ওंखा কাইসা হাসপাতাল ওंखा কাইসা কাতালখা ব্লক ওंखा কাইসা কাতালখা হাই স্কুল ওंखा আবার সানানি কিচ্ছু পাইন করে গাঙ্কালায় প্রতিদিন তিনি লামা কাজ চালায় তিনি সোশ্যাল মিডিয়া নুবলে কাজ চালাইবানি এই যে রাজ্য সরকারের চরম যে ব্যর্থতা 299টা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রেখা বছর 50,000 বছর 50,000 তো ধরে 8 বছর এই মার্চ নি 8-9 তারিখ থাকায় 8 বছর পূর্ণ কানায় ওই 8 বছর সে উৎসাহ মুখ্যমন্ত্রী সাকা 20,000 চাকরি রেখা নাই 50,000 তো ধরে কক চাকরি প্রত্যেক বছর প্রায় 3,000 3,500 রিটায়ার্ড ও রিটায়ার্ড যে বুকসা যে পোস্ট মানে আবনো পর্যন্ত ফিল আপ খাইমাংরাইয়া প্রায় তাবো আবার ভ্যাকেন্ট পোস্ট রমনা থাকা 10,323 মিলে থাকা 50,000 और जागाव कक्तान सुजाकतै अंगो जोंनो गो जे टीटी एडीसी गवर्नमेंट सं स्टेट गवर्नमेंट रां रहरियानि बागै से अबत हाय वैकेंसी रो सुबुंगै मान्या खाने बरगनि ना अब तो स्टेट गवर्नमेंट एडीसी बो हानो बोले एडीसी बो চাকরি বাকরি আর রাং তো যাক আবো বিতর্কিত বিষয় মুখ্যমন্ত্রী সাইতঙ্গ রাং হরি তঙ্গ ইয়াঙ্গ সাব রাং রহিয়া হ্যাঁ আবো ঠিক নিনি যে নাংবাসে তো নিচি রাং তো রহিয়া রাং রহমাবা বাজেট ন পরিষ্কার ভাবে আংটা ক্লাসের বাজেট যেটা স্যাংশন খা আর আং তো মানি তঙ্গ आं जब थी आसा मुख्यमंत्री कौन बांग विश्वास खेलिया नहीं कौन विश्वास के किंतु बाजेट जाटांगो इको फने 28 मार्च बाजेट ngana और एडिशन बो बाजेट अंतर्भुक्त নাই उनका ई जे थानाय बছর बजे बाजेट ओ बाजेट जेटा कमिटमेंट मानी एडिशन बागे एडिशन হয়তো तमनाय 1,500 কোটি টাকা সংখ্যা বা 2,000 কোটি টাকা সংখ্যা বাজেট বড় পাস থেকে হয়তো 800 কোটি বা 900 কোটি টাকা 900 কোটি টাকা যেটা রেনানি কমিটমেন্ট দं মানে আবো ন ওंखा মাদা রাখারিয়া পোস্ট আগাঙ্কা আইনগতভাবে তর্ক বিতর্কনি জায়গা কিন্তু তাবুকসা জরাতে এডিশন তরফ থেকে খানায়াকো যে না যে বাজেট অ্যাপ্রুভ বাজেট মানে ও বাজেট রাং সংমায়া নাই খানায়াকো রাংমায়া নাই সিমি সাবো কিন্তু অ্যাপ্রুভ বাজেট মাইয়া borok ba sawai tongo je list phunugoi manno lokorok no na na ka wa phunug dita no sa mana khai to kaptang phunug ye ba to ten ta pojont to si yangola chief minister sai tongo ayango sabosa cm na to saya chief minister saman pore press meet kheke sike jamatiya sabo sike jamatiya spokesperson na spokesperson tamu sanai চিফ মিনিস্টার যেখানে থাকা নং চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার সাদি তার নেবাগে নং পার্সন সারি তো নাইবা ইতাম নেবাগে সারা নাইবা নং চ্যালেঞ্জ খাইনাবা যাই হোক আনি কখাই
दाबो न' खंसालंना थांखाय आरो नों न' खंखायनैबो न' खंसालंना थांखाय बुफा रांकरै वातै न' करिसिया राजा माइकरिसिया सिकदा बोसाबोतैनि चाहिदा पूरण खायनानै बुफानि दायित्व मान ओंखाय नोंथांमोन 2021 যখন বিশন ডকুমেন্ট খাयो नोंहाफ्रा तामु सायसा राज्य सरकार থেকে রাং মাংখাসা जों खायनाय दं नै तामु साया बाफ्रुकाय ताम नेबागै भूट बासा माने 6 मा 150 दिन बिसिंग 23000 सिखलारं साख्रि नाय 6000 पुलिस नाय 6000 पुलिस रिमे आखाय आनो तामु बाय बुदि हनो हमो खायदे हनो साबा कम दं न वर्ल्ड क्लास हस्पिटल खायनाय वर्ल्ड क्लास स्टेडियम खायनाय वर्ल्ड क्लास तामनाय तामा वर्ल्ड क्लास सारा तो कक सिकरे नों रांकरि खतायनि बगै 6-7 डिपार्टमेंट इंटरव्यू नाखा सिखलारंनि पकेट থেকে रां 300 টাকা 400 টাকা मैनेजमेंट कस्ट हिसाबै फर्म फिलआप खायनो थांगै रां नों नाव तब 8-10 कोटी टाका एडिशन तो होबिलो जमा खालायै नों रां नों चाकरि मेखा रां फिरगुरि दी रांबो फिरगुरिया आताबो नों साइ दङ रांकरि चाकरि रिमिया नै गते हने नों इंटरव्यू नाखा इहे ताहे नाखा गबा नों रां फिरगुरि दी आरताम नेबो नों आफ्रु साया रां मांखासो जों चाकरि तलांनाय हने ओ आफरका बुट चिटिनान बगै जा बुसुं माने ग्राटा तिप्रा रिसिनाय तिप्रा साया कोट खाय नंग न वैसबयनो खाय रिसिनाय खुमल हेडक्वार्टर न सुइजारलैंड नाम रिसिनाय तिप्रा साया लाकानो प्रत्येक एलाकानो शहर नाम रिसिनाय हुक कारिंगो तंगनांग बाबागनो नगरि देबायसिनाय तामने बगै आफ्रु साकाबा नों साकानि कक नारगदि नारगि आंके ता बरक प्रश्न खायनै नुबले नों कग्र माने आं तो कग्रिया नों कग्रो ओंगे नों तामो आफ्रु बिराकट सिरियाबा फिया रां मांखासे किन्तु खायनै हनै कक थाइनै खलायबै द थाइसनो सदि लाइन तांखन सदि नों आफ्रु ता कक साया बसे केमां फनुगला केन्दर द थियासा रांगरि से खायमिया किन्तु रांगरियावनो नरक जे सिद्धांत ना माने तिनि तामने बगै अबंलिया सप्ता कैसेने बिसिंग नरक साका सिने एस्कॉट खा जनगण एस्कॉट सने एस्कॉट याकर बख्या तामने बगै 3 मास पर नर एस्कॉट नाका अब तो रां नांया तिप्रासानि हुकुमनो सिंसिमि सनारकनाय सीपीएम संनारकिया प्रत्येक सम्बन्धी न समस्त एडिशन कर्मचारी रक तिप्रासा ड्रेस मा सुननाय वानजे मणिपुरी रिगनाय बर खाना रंगिया कबारे ना हाय खालाय फसलाय प्रत्येक सम्बन्धी साखा ससम साखायै ड्रेस समलाखिया हाति बासांखा हाति बाननखा बाथामखा बारबरिम परखाय बक तामथाय बाबाराय जावै ताय बालिया गताम नेबागैबा नों एग्जीक्यूटिव कमिटी सिद्धांत नाव नोटिफिकेशन का नों जे ड्रेस समलि यानै नोटिफिकेशन उइड्रॉ खायकिया खाता खायकिया दाबो तो रां नांया तामंगबला नों एग्जीक्यूशन खालिया सांखाखाय नों नोटिस का फर्स्ट एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग एडिशन स्कूल समस्त स्कूल इंग्लिश मीडियम बायनाय तामं खालिया तामं खालिया अब तो रां नांया ओंखाय अब साकाखाय दिनै हपुं साबो साबैया सारते काisa sungmung ke dipromota edisiwo hafang khamani to 5 বছর angka inke 5 বছর khamani wo tam salaimang nukhanang nang to age wo ex CM bo angjagba jakhao edisino naikoli phaimani gandar khalaibi naikoli phaimani ke tabu je borok khalaimani samung bai je nang age wo khalaibi phaimani samung ko busuk different angka na abo to age sunani kono sojok kare नों बसे खाके आं बसे खाके खालेके से कंपटीशन ने आंगबो खाके आंगबो खाके ने ओके कंपटीशन बा सुनानि कोनो जागा से करे सुजनाय कोनो फनसे करे नों बाहाय नु खांगाकाय ताम नंनाय इको बेतन दिया नगुइ दंग पेंशन मेया नगुइ दंग एडिशन सम्पद बन्द गरि चालायमोन नगुइ दंग ओके
তাই তো সানাইবা ইনকে থাংনাই এডিসি চংমারিনি জরাও ইলেকশন ন manifesto zorawo je boro kogrmani bu amti khalene amti khlainai khane vision document je samani aborogle busu zorate borone bakhati khlai jakha না কাপ তো থাচিং না সাকা e tabu details khlai tebese না আর ডিটেইলস তো না খাইমানে তো কোনো মারে ন গিয়া খাইমানে কোনো মারে ন গিয়া আবার তো লোকরং বিচার খাইনে লোকরং বিচার খায় না আসলে মাইকারি চেকআপ সিমি নাগলাই মানখা আসক জরতেন সানাই boro ke sawo state government je rang rohorma bai je khaiman sak khlaiboi no tongo khanai abono না খাই টঙ্কা কে বলো কোনো সাইতা হ্যাঁ খাই টঙ্গ হলে তো এডিসিনি এক বছর প্রতি সব একবারে সিনেমার নায়ক নায়িকা যেমন অ্যাডভার্টাইজ মা হাই পোস্টার মা হাই সারা ত্রিপুরা সপঙ্গই খানামানে 96 লাখ টাকা दा 2 লাখ টাকা পোস্টার সিমি সাপক লাগে আমলে কালার পোস্টার আই খাইকে না তামই থাপালিয়া ভাবতে পোস্টার তাবো তে 5 বছর কাই থাকতে সব পোস্টার বা ঘটমা সেংনান কক্তম বলে আই খাইকে না এনকে বলো কো সাইমা খাম বলে লোকনো সিংনাই ta kaisa sungmung sar buskang election 5 tango je promote hane kokpir mungke roman script no tei hoi inke CPIM ne kokpir mungke tamon tongnai না সিনি পলিটিক্যাল স্ট্যান্ড পরিষ্কার প্রথম নাং সানাই বড় যদি রোমান স্ক্রিপ্ট না খাঙ্কে তো ঠিক আছে নাই মানে অসুবিধা করে কিন্তু নং নাই সিমি তঙ্গো নিনি তো প্রাইমারি স্কুল পর্যন্ত রোমান মানে নিনি ইয়াগো তঙ্গো নং প্রাইমারি স্কুলে তাম খালি আসাঙ্কে তাম নংখা প্রাইমারি স্কুল নি ইয়াগো বলে নং সিলেবাস নামনানি নিনি রাইট প্রাইমারি স্কুল জরাতে 100% ক্ষমতা নিনি ইয়াগো তিনি নংতাম গই প্রাইমারি ফাইনাল নং রোমান স্ক্রিপ্ট লিয়াবা এ তাং খেলেবা নংআং সিমি সানি তংনাই আবো তং ইয়া বলে বাংলায় কাহে কক তঙ্গ আপনি আচরে ধর্ম পড়তে শিখাও নিজে বো খাইকা কেসে বুনো বো সানা বলে নং বুনো তেন তাই বলে গন নিজেলে তাম খেলিয়াবা যাই বিজেপি সরকার দেবনাগরি রনাই হানে না দি সলগ না দি হিনমান সিনি পরিষ্কার বক্তব্য কক বরক তো বামফ্রন্ট আসলে অবসানা থাঙ্গা কাই জরা কম তাই কি অক নাঙ্গৈ মানে অক সাউই বসাবাই আঙ্গাকাই বসানি মর্মসিয়া তিপ্রাম থাবো অক সাউই বসাবাংমাইয়া কক বরক বিজেপি বরং অক সাউই তামনাই আচাইমানিয়া কক বরক কক বরংনি মর্ম মমত্ব অব বরক বুঝিগলা जों बुझो इ কক বরক বাসানি বাগै জনদয় ত্রিপুরানি থৈ কসখা দিনে 28 তারিখ 3 তারিখ মার্চ বিনি জনদয় ত্রিপুরা কক বরক বাসানি দাবি খাইথাंनि কগै बोथार जाक माने थैनि बिनिमये 50-60 जन तामनाय नेता ताबु कथां तंख निरंजन देव बर्मा टाकारचला केन्द्रनि एमएलए सुधन्य देव बर्मा এই যে তাবক যে মহারাজ শান্তিকালিনী বিন বুফা সুশীল দেব বর্মা থেকে আরম্ভ খাইয়ে বিদ্যা দেব বর্মা সাল তাল নুগিয়া খাই দিনের পর দিন মাসের পর মাস আলঙ্গ সবিত নজাকা রোমান স্ক্রিপ্ট সানমান না রোমান স্ক্রিপ্ট কক বরক আপনি তো স্ক্রিপ্ট নি প্রশ্ন করে কক বরক মানে কক বরক ন রাজ্য ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি মারা নাই আর কক বরক বাই পরিণানি ব্যবস্থা মা খাইনাই ও দাবি খাইনা থাঙ্গै অব দাবি লগো নন দাবিबो दंग কিন্তু অববো একটা মুখ্য দাবি दं মানে ও দাবি খাইনা থাंगतेनि দনো নেতি প্রাণী ঠিক কসকা जों साइमानो কক বরক বাসন ভাকাই কতর কল খাইনাই না বরক রাজনীতি খাইনাই রঙি মানো গলাবাজি খাইনাই রঙি মানো जोंहाबो माइया ঠিক আছে स्क्रिप्ट तो बात से करा दी ठीक है स्क्रिप्ट दाबी चले लरे কক বরক বাসে डेवलपमेंट बागे उन्नयन बागे तम खाली तंग तो साला
এডিসি 5 বছর কাই তংখা কক বরকনি কোন ধরনের ডেভেলপমেন্ট বাকি সমস্যা তাংজাখা টার্মোলজি খাইদি ভোকাবুলারি খাইদি কত সামুং ভাষা ডেভেলপমেন্ট বাকি বামফ্রন যা তাংবু মানে আবনি কেবেং তংমানি কসং কিচ্ছা পয় নরলরে জাগিয়া নর জাগিয়া বছর অন্তপক্ষে 80-90টা কক বরক বই প্রকাশঙ্গ তিনি পুরাপুরি বন্ধ থানায় 23টা কক বরক প্রকাশ খাইয়া বামফ্রন আমল আব কাজ সুরুং মানে শেষ খাইমা মুলি এটা আসামং বারানো উদ্বোধন খাইয়া একই রাজ্য সরকার মংসা কক বরক ভাষা ডেভেলপমেন্ট বাই কোনো সামং বতাং করে তবে ফাইদে নोंनि যে কোশ্চেন কক বরক ভাষা যখন স্বীকৃতি মানো 1979 সালে রোমান স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে বাংলা স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে রাজ্য ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি মানখা স্কুল से करे अप्रो पढ़नाय से करे पढ़ना जागा से करे इनका जा पढ़लेने रो बरक बाबा बांग्ला मीडियम नो पढ़लायखा इनका बांग्ला स्क्रिप्ट ने चलिखा কক बरक जहन चालंगो कारण स्क्रिप्ट सिम्बल सिनिबाय बोले बाजाराव थांखाय हासपाताल थांखाय अफिस आताव थांखाय बांग्ला नो को बांग्ला भाषा सालायो इनका से दिक থেকে এবং কে আপত্তি খাইনি করে বিধানসভাও আপুর বিরোধী রকনি চারজন আতঙ্গ এমএলএ মানগারাং নকন জমাতে আর তিমহন জমাতে আসং কে বিরোধিতা খাইয়া পড়ব কক বড়পাই বাংলা স্ক্রিপ্ট নি শিখে থিয়াসাক পর্যন্ত মানগারাং নকন জমাতিয়া বাংলা স্ক্রিপ্ট নি শিখে কোন আপত্তি খাইয়া হ্যাঁ সভ্যতা তো বিকাশ একটা জায়গা আসক্ত নিয়ে বলে একটা সময় সংস্কৃত তো মানে সারা ভারতবর্ষ সংস্কৃত মার্কেট কমাই থাকা সংস্কৃত পড়নাই ভারত মানে তাম নাই বাই কক সানাই ভারতবর্ষ কিস করি খেয়া সংস্কৃত সভ্যতা সংখ্যা চিনি সভ্যতা একমাত্র মধ্যপ্রদেশ কাইসা জায়গা তঙ্গ ও জায়গা সিমিছে তাব 5-7 হাজার বড় রক ঠিক আছে সংস্কৃত তারপরে বিভিন্ন অঙ্ক মিলবই মিক্সারিং নি বিসিংতে দেবনা করে ইনখা হিন্দি ইনখা ঠিক আছে আবতি তো কোনো তর্ক করে বিতর্ক করে তর্ক বিতর্ক খাইনেবো দরকার করে আং আজাকা হংকাই তাবো বিজ্ঞান প্রযুক্তি উন্নতি হংকাই সে দিক থেকে ইংলিশ মিডিয়াম সরকারি তরফ থেকে খুলকা বাইরে পরিলেবেখা গ্লোবালাইজেশন তাবো বিশ্বে নিযোগ ফেকা বিজ্ঞান প্রযুক্তি ফেকা হংকা সহজভাবে পড়নানি নাইনানি সুবিধা রোমান বাই হংকা দাবি খেলেকা হংকা बेखायनो प्रश्न करे आलोचना যখন কোনখানকাই অপর বামফ্রন সরকার রোমান বাইবো যারা সিনাই সিটং কবর বাংলা বাইবো যারা সিনাই সিটং সিলেকা গাকাই তারপরে তাবো যতক্ষণ পর্যন্ত আর তুই তো কোনো তর্ক বিতর্ক করে তাবো খাইল টানে কুমির তুমনাই তো সিনি ববগরা সংসে বিজেপি নে তুমনাই সাবাবা বরক তো বিয়াঙ্ক তো প্রশ্ন ফার্স্ট ফেগলা কেমন যেমনে চলি খাকে বাংলা বাই সিনাকির খাঙ্কা বেবাং সুরমান বাই সিকাকে আইন সং থাঙ্গাম বলে ইনকা তাবো বরক সে খাই তানে কমিউনিটি ফেং ও কমি বাই বরক তাং মন জায়গা নাই মানে দাই বাস সাব তং নাইবা ইন দাই সাব তং নাই কাজে সিনি বক্তব্য হাকাই বরক যেটা নাইও আবো নংথং রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সিনাই সি দङ কোনো কলেজ ইউনিভার্सिटी प्राय 90% रोमान स्क्रिप्ट बाय सीओ কোনো আপত্তি খানি করে কে করে স্কুল কলেজে বসিলে কে লেখা কোনো আপত্তি করে তাবো বরং কুমির ফাই সাবাকা না ইয়া তাবো বরং ফেস খাইতো ওকে সিনি কোনকাই পরিষ্কার বাংলা বাই যারা সিনাই বুঝনাই সেতং যেহেতু বাংলা বা রাজ্য ভাষা না नंबना जोरखाय खाइमिया इनका रोमान बाय जारा सिनाय सिदों आ बेबाक न जखन रोमान बिसिया नके बांग्ला सिनिकिर के पाइन थांगा बोला तै तांबा किंतु आ सुजुग पर्यंत तिनि रेनाने पखिया बीजेपी यांगा सो नो कॉम्प्रोमाइज का ताम ने बागे नंग बस हात ने बागे नंग कॉम्प्रोमाइज न तंका बस हात तो
tamni bagi nang jaga haika compromise na koklai abo borong satu ta kaise question sarin ke jodi si direct funding te territorial council man kan ke ADC amsani lukurok bosu jorate te baham krai manno na direct fund je fund tabuk je phai tongmani রাজ্য সরকার ইয়াকতে বা সেন্ট্রাল স্পন্সর স্কিম রাজ্য স্পন্সর স্কিম তঙ্গ বিভিন্ন রাজ্য প্ল্যান স্কিম তে স্কিম মিলুই অঙ্গ আবো যদি এডিসি ইয়াকো ফাকে বা এডিসি সামহু তাংমাননাই আর টিটিসি যদি খাঙ্কাই প্রায় 40-42টা 44টা মতো দপ্তরনি ইয়াকো তংনাইকাই নং এডিসি নিনে এলাকা তৈ হর খানে লামা কুমা খানে হাসপাতাল চিকিৎসা পেকিসা যা খানে abo যদি মাকে নং খাইমাননাই তাবো আসলে সিক জরাতে টিপ্রাসন নতিংনাই abo ডাইরেক্ট ফান বাই রাং বাই বা পাওয়ার বাই abo দৃষ্টিভঙ্গি বাইছে সৎ ইচ্ছা মানসিকতা দৃষ্টিভঙ্গি বিনি মতবাদ বিনি নাইমং বাই গতা টিপ্রা মতবা বিয়াগো ক্ষমতা তন্তম পুস্তাম খাইকেবা ও বিজেপি নানারো না রাধা চরণ দেব বর্মাসং এডিসি 5 বছর চালক ফাইকে বলে বরক সামং টাঙ্গিয়া দিবা গাড়িঙ্গ তংনে রং নক টাঙ্গিয়া দিবা 10-12 লাখ টাকা খাইয়ে সিকলা হাম 10 লাখ টাকা রাংরিয়া দিবা কোন গ্যারান্টার সারা নং তাও 75,000 টাকা নি দামনে যে রাংরি মানে বন গাড়ির সঙ্গে হাই মাগনা গাড়ি রেখা বলে মাগনা সিমিয়া একেবারে রোড ট্যাক্স থেকে আরম্ভ করে ইন্স্যুরেন্স রাং 14,000 টাকা এডিসি ফান্ড থেকে রই কারণ গরিব পরক মানা নাঙা না নং জানো রানা বুসুং মানে বমাননাই তাবো নং জানো রানা বুসুং মানে নং রিমিয়া যে 75,000 টাকা রাং জমারি মানে বস মানছে না নাহা তিনি নাহান মানি তঙ্গানি নাংনাই নং এসকট নাইয়া নিনে এসকট তনানি বাগিছে কেবো খা 3 তলা ফাউন্ডেশন খাইছে পুলিশ তনানি বাগি নক টাংনাখা আবো দরকার না গাড়িঙ্গ তনাই নক নানাই দরকার ওংকাই আবো ডাইরেক্ট ফান্ড বা এডিশনাল রাং রেখা দপ্তর খা টিটি সেংখানো টিপ্রাসানি কাহামুং নামতিয়া বিনি আইডিयोलॉजी নিনে সামুং টাঙ্গানি নং সাবুনি বাগি সামুং টাংনাই ও ডিস্ট্রিবিউট করিং গাকাই কারি দল বাই ফেনা রাং রেতি উংলা ওংকাই রাং তাবো ফাই তং বলে ও রাং বাই কেবো তাবো তামনাই সুইজারল্যান্ড নামনা বাগি দা সুইজারল্যান্ড বা নাইলেখা সাইমিয়া কারণ এডিসি ইলেকশন আগে সামা তং এডিসি হেডকোয়ার্টার সুইজারল্যান্ড নামনা হই গাস নামনানি হইদা নাইনা থাंलायखा साइमिया ओंके टिप्रासन स्मार्ट खाइनांगना गाहाम खाइनांगन हमिदा ताबो केबो 30,000 टाकानि कोर्स सुमाइफो बानो 60,000 टाकानि जता कालाइफो तम हनै लोकरक सलाइ बोले te kaisa lukurone koksil samong kaisa angno ma sungsnai sar uram khanabo obono khamulung simi de edisi hanai te alada area rogo kha edisi area de ingya tei ni jingjal road ni jingjal nukjagui tongo hanai kabang man sung ko khanabo abono ke tam sanamo su না তামনে বাকি এডিসি এলাকান সিমি সামক টাঙ্গাইবা এডিসি হেডকোয়ার্টার সিমিয়া টোটাল এডিসি এলাকান হাইনেন সং টোটাল এডিসি এলাকাও ন অন্তপকে সং প্রাথমিকভাবে ঠিক থেকে গোটা 35-40টা মতো অন্তপক্ষে টাউনশিপ গড়িতে সানানি বাকি সিনি পরিকল্পনা তো মানে 22টা জায়গা অলরেডি কাজবো শুরু খাইয়া ওংকাই যাক লাস্টের দিকে খাইমেনে বাকি সং সেরকম ভাবে ডেভেলপ খাইমেলে কিন্তু সিনি লক্ষ্য তো মানে সং ইনিশিয়ালি কাজবো শুরু খাইয়া আবনে পরে এই যে বামফ্রন্ট এডিসি বামফ্রন্ট মিলিনো টিপ্রাসা এলাকা ব্লক খাকা টিপ্রাসা এলাকা হসপিটাল খাকা টিপ্রাসা এলাকা নি নেতাম নাই জোনাল অফিস সাবজোনাল অফিস খাই অফিস ন কিতেঙ্গই বাজার হজান বাহাই কেতা হিসা কাহাম খাইমান ও জিনিস খাইনি তো বনো ডেভেলপ খাইনাঙাই दै হর আবরঙ্গ তো নিশ্চয়ই এনসুর মা খাইনাই আবো প্রক্রিয়া আরে শত বছর বুফুরু টিপ্রাসা এলাকা স্কুল খা সালা আটা তো সামনে আগে টিপ্রাসা এলাকা একটা হাই স্কুল ফুনুক তুংলা একটা কামিও নং কারেন্ট ফুনুক তুংলা একটা কামিও নং পিস লাमा ফুনুক তুংলা ফুনুক তুংলাবা ओंखाय
শুরু মা খাইয়া জিরো থেকে আবনে বিসং মাঝে মধ্যে বাংলা ফাই 10 মাস করে ফাইও 88 সাল বাংলা ফাইকা 2000 থেকে 2005 বাংলা ফাইকা 10 মাস কে চিরিকা বাংলা মানে ক অপশক্তি কলকা গতাবো এডিসিন রাজ্য ন অন্তত পক্ষে তাবো যেরকম সিংহ অন্তত পক্ষে 10 বছর ক্লোজ লইছিরিকা আং তো সানে 10 বছর ক্লোজ লইছিরিকা রাংকরি সিমি সামো বাংলা আরে সিপিএম नि চরম সূত্র তুমকাই বিজেপি नि চরম সূত্রকে সিপিএম চাকনামর বলে ও বিজেপি नि সরকার বাই করঙ্গইন এডিসি প্রশাসন সামতাঙ্গে সিং তরে খাই সাংনা চেষ্টা খাইকেন বলে কেনর তিনি নখুং কাইসা সিমিয়া দিল্লি পর্যন্ত করংজাক রাধাচরণ দেব বর্মা অমিসাই মালাই না হেंका 6 মাস নাঙানা বুবগ্রা তো তিনি সাকা খানান মালাই মানো কাসাকসান প্রতাং ময়ংনে আর সবচেয়ে বড় সংখ্যা এই এডিসি যারা তাপ টংনাই রক আসলে তো বড় বেবাং ইয়াং বেবাক না ডাইনামিক বড় খাইকা অনেক কিছু খাইমানো খানের মতো বুংনি এনার্জেটিক এবং এক দুজন বাদ খাই অনন্ত দেববর্মা বুড়া কাইসা তারপরে রবীন্দ্র দেববর্মা ইএম এডুকেশন বড় এক দুজন বাদ খাই বেবাক সে ইয়াং বলে এডিসি মেম্বার থেকে আরম্ভ খাইয়ে বড় বুবুং থিন অনেক আশা খাইমে বলে না এত শিখলা এত ইয়াং ব্লাড দেশ রাজ্য বিজ্ঞান প্রযুক্তি সমস্ত কিছু আকাশ পাতাল বরক নুকজাক সিজাক কিন্তু বরক নেমাংন বরক আসলে বালাই কেন মনাগত লাগবে টাকাছে সংমংসা লুকুরক সাও বিজেপি বাই টিপ্রামথা এলায়েন্স अंग्यां हिंके সিপিএম প্রফিট এবা কাহামসিত মাनै মানো হনাই নাম তো কেসিং বিচাকে টিপ্রামথা বিজেপি বনি লড়াই বড় খাইনি সিং লড়াই সিং খায়না থানসাং বসং লড়াই খায়না আলাদাং বাসা লড়াই খায়না এবং বড় বিচার খাইনাই এই যে এতক্ষণ ধরে যে কক সামানে আকগ্ন নসং লোকনো সানাই লোক ঠিক খায়না লোক সিদ্ধান্ত নাও না দাম খাইনাই খাইয়া আর টিপ্রামথা বিজেপি বরং লোকরং নুগুইনো তঙ্গ লোকরং বিচার খাইনাই কাজে টিপ্রামথা বিজেপি আলাদা আলাদা কাবা সিপিএম ने লাপাঙ্গান আমতে হাইকে সং হিসাব বখাইয়া বিচার বখাইয়া লড়াই পলিটিক্যালি লড়াই আর বরক নি অংখা শেষ শক্তিনি হাতিয়া বরক নি বিচার খাইনাই টাকাছে স্যার সমু সালসা সালনি সকাং হাস্তেনি মন্ত্রী অক্রাবাই হাস্তেনি কক্তমা থুমনাই রক মালাই মানি আবনো তেবে সোশ্যাল মিডিয়া ও ভাইরাল খাজে টিপ্রাসা এমএলএ খরকসা টিপ্রাসা এমএলএ না টিপ্রাসা কক্তমা থুমনাই রন তেবে এগেইনস্ট খলাইওয়ে কক সাওই টং মানি সায়া খানাই আবনো তেবে তাম সানামো জন্য বুনু খানা আবনো না সোশ্যাল মিডিয়া তো নায়ো নিচে আন নজর ফাইকা কিন্তু না বা টিপ্রাসা এমএলএ ফেং তো বা খরকসা এমএলএ ফেং তো যেকোনো এমএলএ যেকোনো বড় আসলে সংবাদ মাধ্যম সিনি গণতন্ত্রনি রাষ্ট্রীয় যে কাঠামোনি চতুর্থ স্তম্ভ নে দङ কাজেই আবার হাইকে নাইনানি কোনো পক্ষে পত্রিকা নিনি মতে নিনি কক নিনি মতে সায়াপেং মানো প্রসা খায়াপেং মানো পত্রিকা বিনে পত্রিকা যেসা লগনাই বিনে মতে বসা লগনাই নং নিনি মত সাদি কিন্তু নিনি মতে নং প্রসার খায়া নই ন ব বিনে বিरुद्ध नों या सिटी सानाय अब तो नंनि ठीक है जेको फने एमएलए फें तंग अब पॉलिटिकल जेको जे दल नि लीडर फें तो बा सामाजिक जेकोनो बड़ फें तो अब नन उचित पत्रिका बरनि पत्रिका मते काज कने आताइसे तीव्रासा गाका तकिचा जगह अन्यरकम उनको कारण तीव्रासा जरा सोशल तमने यूट्यूब चालना फें तो टीवी केबल तमनाय पत्रिका तो तीव्रासा ने गरै
agi sing edisio tongmani tababo tipra mata phayung pare bondong thangka khumulang khorang nai sing masik potrika salo khaimani karika ekei rajya sarkar bo tipra kokton ne keha tongmani abo bondo ga tipra ni ko borok potra to kun kri kheta bo যে চ্যানেল প্যানেল tongai rok borok onek যুদ্ধ খাই না নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অর্থনৈতিক মানে চরম একটা বিপর্যয় বিশিং শাখা বাঁচাই না আরে যারা সোশ্যাল মিডিয়ার কাজখানে বিভিন্ন চ্যানেল কাজখানে বসে রাং মানবা 7-8,000 টাকা আবশ্যে ঠিক মতো রিমালাইয়া এনকাই হাইনি সবার অনেক কষ্ট করে দङ বরং না খুব মানসিক ভাবে কোনো আঘাত আবো হাই খাইনানি তো কোনো আনি পক্ষে আবাং খাইয়া আরে সঙ্গে সাজাইয়া সিনে কওয়া সবাইনো প্রচার খাইয়া আনতে অনেক ইউটিউব চ্যানেল দङ অনেক পত্রিকা দङ আতাম নাই চ্যানেল দङ বলে কোন দিন সং অন্তপক্ষে আং ব্যক্তিগত ভাবে কোন দিন বড় খারাপ বড় হাই খাইতং আমতে বিনি লামা বখাইনি খাইতং খরকসা টিপ্রাসা এমএলএ তে অবত হাই খালাগে টিপ্রাসা কক তমা থমনাই ন হাইনো অবত হাইখে ওংয়ানো ওংগো খানাই ককসিল সামানো সার নং জদিসি কক তমা থমনাই ওংখানখে বমতেখে আনসার খামো ও টিপ্রাসা এমএলএ ন না না কক ওংখা হাইছে তুমি অদম হইলেও আমি উত্তম হইব না nang odom pheno ang kaham nang haimang pheno ang kahamang imiya ang kahamang ya abotang hayang moya kaje sabota masaka ang khakhoyo ang dike media potana hatong jani samungja sanai narokni nangni mote abono reply redi nang mote narok news khaiti sabo sajangai sabo sajagya aboto tongai na abo কাজে আপনো ব্যক্তিগতভাবে নায়াওই আংখা কায়ো যে ফাইনা জাকক সাইতংথম নরক নং মতে না চলিত কেতা কেতা কাইসা স্যার সুংমং আবো চিন বড় রনে বাগৈনে তাবো উসকাঙ্গনা अंगै थांमाने जे बिश्रामगंजनि इन्सिडेन्ट रक खनावैनो मान खाना नंबो अंक एडिसि एरिया न नगर पञ्चायत खलाइमाने स्टेट गभर्नमेन्ट इनके तेप्रामो थासं कक्सिल सावो स्टेट गभर्नमेन्ट सं एडिसि एरिया ना हरै नगर पञ्चायत सानामो खनै इनके स्टेट गभर्नमेन्ट सं सावो आबो ना हरिया आबो एडमिनिस्ट्रेटिभ नि एरिया बनो खबजा गो खनै आबो न केतम सानामो না আবন তি তো অনেক সিংবো বক্তব্য নারখা কক নারখা আসলে 6 শিডিউল এলাকা ন সংবিধানী 74তম যে সাংবিধানিক যে গত মানে আবার এক্সটেন্ড খাইমিয়া আবার বিসাম গজা যে কোনো জায়গা ফাইনসংথ আবার মাইয়া আবার নানি ঠিকয়া ইনকা তাবো ববহন হাবই টংখা ববহন হাইবিয়া ইনকা আংখাই হামানেতা নংনে 13 জন এমএলএ দङ নংনে 2 জন মন্ত্রী দङ ইনকা রিভিনিউ তত্ত্ব দङ मैप खिकलाई बो रिभिनिउ भिलेज बो जगह क्लाई नाइखे नंग थांबलाय अब आबो बागे आसे खये बा ताई कोनो इशू करिखा अरे अब हाइने ठीक अब निश्चय দুটা সরকে তো আলোচনা খাই না অফিসার তঙ্গ রিভিনিউ ডিপার্টমেন্ট তঙ্গ বড় কলাম চালাই না একেবারে বব রিভিনিউ ভিলেজ বব পারা তঙ্গা কত নাই এখন খাইমানো কাবনো পলিটিক্যাল ইস্যু খাইয়ে হাই অন্বেষণ ধর্মঘট থেকে আরম্ভ খাই গণ অবস্থান থেকে আরম্ভ খাই বিভিন্ন ধরনের পর্যায়ে আন্দোলন ঠিক আছে আবো তো খাই না মানঙ্গি মানো কিন্তু আবো নাই ঠিক আছে তাই যাই হোক তাবো তো কেস খেয়ে কাই কোর্ট নো বিচার খাই না কোর্ট যা রায় রো আবো নং থং ককরে কিন্তু 6 শিডিউল এলাকা ন তাম হাই ননে রিসি নি কোন অ্যাক্টিভিটিস বা হানো আবাকে অকুপাইড খেনে নি কোনো রাইট সংবিধানের জায়গা আবো 100% পরিষ্কার দङ কাজে তাবো গান যাং মানে তাই নমানে কিন্তু দুর্ভাগ্য অংখা রিচিনি হা এই যে তিপ্রামত ফাইমেন পরানো এডিসিনি 1 ইঞ্চি হা রাধাচরণ দেববর্মন এডিসি যতদিন দংখা
ততদিন পর্যন্ত অব আইন দংমানি একেংসিহা নানান হংকাই এডিসিনি সুপারিশ ছাড়া কনকারেন্স ছাড়া এডিসিনি একেংসিহা নাইমিয়া বা ইউজ খাইমিয়া পুলিশ পিকেট ফেংথং বিএসএফ ক্যাম্প খাইনা পেংথং টিএসআ ক্যাম্প খাইনা পেংথং হাসপাতাল খাইনা পেংথং এডিসিনি কনকারেন্স নাঙ্গো ও রাইট ন এডিসি যখন 2021 সাল ত্রিপুরা মথা থাঙ্গো আফর মানগানাং এনসি দেবর্মা রেভিনিউ মিনিস্টার তংখ ভরক ন ও অর্ডার ন উইথড্র খাইয়ে তাবো এডিসি नि आन्डार से अंका एडिसि से अलॉटमेंट कमिटी साबो न जागा रनानि बागै सुपारिश खाइनाय नायनाय एडिसि नि से कमिटी ताबो आ पावन सेगैनावै ताबो राज्य सरकार अंका ओ अलॉटमेंट कमिटी नि नायनायनि दायित्व चीफ मिनिस्टर के चेयरमैन आगे हैं के राधा सीएम राधा चंद्र परमा चेयरमैन बने बुनी सही सारा एकेंसे हा नायबिया सब खाइके बाबो सब खाइके त्रिपुरा मथ बीजेपी मिलिलिं खेलिले क्या आईपीएफ टे जगह अथच हा ने बागै त्रिपुराले ने बागै लामा का सुलाय बसे जरा तैखे मौतै सकल लाखा कलम ते खिगले लेखा किंतु हाने अधिकार न तिनी सब ध्वंस खाइके बेले एखाने आसले माने अबरं ताम सानाय त्रिपुरासा दफा दफा नै राजनीति खेलियो इंखा नमना त्रिपुरा मथरक ताबो सालायो सिनि थिनां कमाय थानाय सिनि बबुरानो प्रायनो सामा खानावो सिनि थिनांनि सिनि बसापति रंग बागि सिनि आंदोलन आरो सिनि फ्यूचर सिनि थिनां बाइका काराक नै दसाला बाइका काराक नै नोंनो साइ दंगो थिनां दं संनाय जुति सिए सालं खांखाय मादो बारि थि कसखा नों थाङै दिल्ली सुप्रीम कोर्ट केस खेक्या जितेन चौधरी केस खेक्या मैडम पातल के केस खेक्या नों बुबुगरा केस खेक्या तिनि ओ सिए सालं खा 2014 तमने 2024 लांग थांका दुई दिन परे 2024 থেকে 2034 लांग थाङानो 2034 থেকে 2046 लाङानो थिनां तंनाय नों थिनां बागै चबा खायो कोकबुइ न नों कम्प्रोमाइज खैया आं केन किरिया इनका सामने साथे नों तिनि कम्प्रोमाइज खै तिनि आनि थिनां एडिसि एलाका चालुं याने केबो केबो साव अरे एडिसि एलाका चालुं या खतां नायबा सारा त्रिपुरा जो कुपलंगी थांका अंकाय नों एडिसि बासिनाय नि रिजर्वेशन बासिनाय नि विधानसभा नि रिजर्वेशन बासिनाय एडिसि रिजर्वेशन बासिनाय साख्रि रिजर्वेशन बासिनाय थिनां तंनाय एता मनि साइ तंखाबाबो इंगे तिनि बिस्रांबोनै जे प्रब्लेम एडिसि यागो जुदि तंखांखाय ए आनि एडिसि नि कनकारेन्स सारा नों एकेंसे हानाय मांलांखाय साहस तंखामु क्षमता तंखामु तदा तंखामु साबरखा काजै खारै वानसंना नाङानो निने खुनजो तलें क्लांखानै तलें नक्लक ता खाजेक्लाय बेथुं ता खरब खर ककबसे किसा ते कायसा पाइथाक संमुंगोनो थांलायसिनाय जराबो टेक्से कमबा इनके बीजेपी सं सावो 28 टा सीट बनाय एडीसी इलेक्शन न इनके त्रिपुरा मथा सावो 25 टा सीट बनाय एडीसी इलेक्शन न के सीपीआईएम के बुसक सीट बनाय ने सावि दे मानसन ना दुइटा ककनि न अब गणतान्त्रिक बाइके साइमाखौ बर गणकता ए बर के गणक ना तम आके न पर चुक्ति खेली पिले के निर्वाचन कमिशन बाय हम सामसु तो नहीं है हैं अब तम को बर न खातो न बगे दल न खातो न बगे साइमानो जों लड़ाई खाई दं 28 टाइम जो बरक जुदि बुट घाका 28 टाइम जितिनाय बरक सुनो नाय दंगो आकक साइमानो
কিন্তু মুকু মুই না হাই সারি সিনাই 28টা মিশিং 28টা 28টা তাকে সানাই 25টা এডিসি আসনসে বসক তো আবো এক ধরনের গণতান্ত্রিক কোকলাম স্বৈরাচারী মনোভাব কর্তৃত্ববাদী আগ্রাসনবাদী বরকনি প্রতি অনাস্থা বরকনি প্রতি অশ্রদ্ধা খাইখাই এই ধরনের কক সাইবানো सिं बरकनि प्रति सिनि आस्था दङ विश्वास दङ बरक जा राय रेवानो अब जों माथा पेटेनानै खा खायो बरक यासि कंबाय खसाय माइसाव बरकनि बिचार खायनाय बरक नासो बुकाता वानसक संकानि बिचारा बिचारखा नीतिनि बिचार आदर्शनि बिचार वास्तवतानि बिचार गुबैनो आनि थिनांनो बाहायखाय तामङैमान आनी स्क्रिप्ट नीति तिनी जे कक सालाय दंमोन तामङैमान आनी डेभलपमेन्ट कक सालाय दंमोन तामङैमान उबुनि पुनः बिचारखाय बरक बटनाय छत्ता कैसा लास्ट कक संगै रचनाय तब जतन कक पिर मंग नखरलाय जाक टिप्रामो थांथों सीपीआईएम अंथों इनके सीपीए अंक बीजेपी फान अंथों इनके सीपीआईएम ने बखाकले बसुक जराते आगो गई तंग से कक पिर मंग आमसाय ग्रांगै ना बाबू तो टिप्रामो था बीजेपी ताकला कसंगमान क्या पैसा तंखे जाखामु कसंगमान दाते पाइ थांगा तब ताकला बा भोट नि जराबा तबे दुटा जिनिसता खरकसा न खबर 4टा 5टा कमल मामबाखा टिप्रामो था बागो बीजेपी बागो गजे एडीसी मेंबर जे तंगे ताउ बो बागो गजे बासना बुसुं तंगे टिप्रामो थान तंगे बीजेपी तंगे परगो बागो Enggak bang nu kung kesa 4टा 5टा के कमल मालाय तमाय सेकेटा 5 বছর खबर करे मुंगसा सामं करे আর বড় বসক জরাতে কে সামং তাंखा अब तो प्रमाण लंगी कैसे माना ने बगै दिगना कैसे माना ने बगै उसंग तक बांग मानगो तोखो अब बो कासलापै बाग दिबा तोखोसो बागलायो तोखोसा हा तोखोसा नरखे तोखोसा ना संके तोखो हनता तोखो माने चिकन गुदक तो फेने सुबिदा दुई माला माइसाक नै जा ओ तोखो बागलाय माने ओ तोखो नाना ने बागै सेगलाय लायमोन ता हौ तोखो कैसे पाइनाने 100 টাকা दाम नेरिकनै पाइनाने पर्यन्त बरकनि थिने सामर्थ करिखा सेगलायै काफ्रालायै सेगदा आबने बागै मा थांलायला लायला बमते सरकार चलि तंखा अबनो तो प्रमाण अरे प्लास्टिक बाल्टीन दाम कैसे बसुबा 100 টাকা এদিকে তাবুক যে পাক মানে 100 টাকা 80 টাকা সেন খানা বলে अब ओपिने ऑटो भाड़ा से थांग फाइन ऑटो भाड़ा से बिसि थांग बोले कोनो जगह किंतु उपाय करे कैसे तो खोना फेंग थुं माने ताम नाय एगनाय 100 টাকা फेंग थुं एगनाय चोराय हिंता से दरे खा काहाम दिता kalau bari kantang mana jat, abo saya sarak ke kani semang gelak, tahu sana iba, bikari samai bikari tunggu, sana ke hambai maro, amtunya campaign, sini campaign, sini lainnya sengkai tunggu, kaham खूब intensif uite no sengkai tunggu. जाक बरफ बिचार खनि तक सारना बेलाय ना हमबाय नांकुक माने कौरनो संना सावे खनार माने बागै एके तैनि बुसकां रगो सं हायनो हाय कक सालाय फिनाय दिने बागै किसा जरारक कमबा आसनो तंग सार ठीक আছে हमबाय नरक नुगै मान खाना साने खुगो बतमा तमा सावे खना रखा हास्तेरे कक रगनो जतो सबाय शुक्र बुय चिनि खराने मांगफ्लिबो स्राय फुनो खबो अब त हायखलायने सालब्रम नो सिनि कक लामो खरकसा लीडर्स न तो बुई फाइनाय दालबेदल कक रनो तै हुई
abon bagani soya khlawi chini khorang bai bo karang kai tong de ang roni loge bo suparna samate salbrum no tong nai sanja kaham hambai একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। কি বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। Happy Republic Day. Sini loko raja sal Bharat hakotoni o loko raja salo sini ha ni je samutang thanai rono blai bleke khakaham sangboroni inspiration nawi sini tiprasa sini tiprani joto loko ro jengtei bu hansa tetongwi sini hano krak khaina ni bagai sini dopano kutu karna ni bagai sini chapyo buntong ni nangai haine hai Happy Republic Day.
Saboni nang Agartala. Saboni nang Bishramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party mo doi na tong plaza. Hasteni thungkrung tongkhor. Tiaba dang mani sora wor zaknai purang mong. Kok shanai holong chero khognai hasteni hapong khatan. Choyoi nai tong dinoro chini khora. Lamshogo sini khorang nai tong nai Tripura hasteni jotu lukurokna angneroni loge wa haina hai Suparna Jamatia. Sung waire wai nunugo hasteni lukurok nokhoboi je dalbidal party khaini rogbo kobangma kok sungu tei firok mungbo rogbo. Abuta heklaine dalbidal kok rogno sungmung rog firok mung rogno teiwei tinini kok lamo list to woi ndrone bagai faimani. O kok rogno Firogna yakeba shukrubui shawai khanarunai. Aboni bagui nisini khorhango nograi angai phaiwi sokpaika MDC Sonjit Riang Sarno pila ni lamshugo sini khorangni koglamo. Sarno pila question by ni seng sinai. Sung saimano 5 years sungkha ADC song mari angmani ketabu bus kango haina hai election angna ni thangai tongkha. Inke opposition no BJP. Angke Tripura motha je samung khalai mano teiwei tabuk je present no borok si hafang khawai tong maba Tripura motha sung samung khai mano teiwei tam sana musu Tini o khorang channel nai tung nai rong no jatonani khani hamjang muya pharo tini chung Edisia 5 বছর উংনা নাইতংখা जों एडिसिया हापांग अपोजिशन एवं जे तिनी सरकार तंगनाय जे त्रिपुरा मथानि सरकार बरक जे 5 বছর ताम उन्नयन खाइखाइंखाय तिनी बर 5 বছর जों ओ बिषयतानो जों नायना थांखाइंखाय बर राज्य सरकार হইতে যেভাবে বড়নো রহর জাগো তারপরেও বড় এডিসি সাও রাং রহর জাগিয়া এবং जों নাইনা থাঙ্কাইকে এমন ভাবে কোনো জোনাল এরিয়ানি আন্ডার চিনি সারা ত্রিপুরাওনো বরংনি কোনো এমন একটা লামা কাহাম খাইজাংমানিক্রয় এবা কোনো
কনস্ট্রাকশন ni দিক দিয়া নাইনা থাঙ্কে আবু করই এরপরে চুং তাইবো সানা থাঙ্কে চিনি যে স্কুল রং হিন্দি সেই দিক দিয়াও চুং নাইনা থাঙ্কে যতন চুং নুগো যে ও 5 বছর কোনো সে খাইজা গিয়া হিনি মানো এরপরে তাক যেমন চুং যত সিও যে এডিসিও স্মোক হাউস ত্রিপুরা সারাও রাবার বাগান বাই যত তাবো চলেই দङ ও স্মোক হাউস যে ত্রিপুরা सा हामक्राइ मन्त्री रां रहरमानि ও স্মোক হাউস কাইসাপনো সাকসেস সুঙেको ও জাগাও তাবক जों অপোজিশন এমডিসি রক जों তো ও স্মোক হাউস नि बागै जों ভিজিট বু খাইনাयाको এডিসি नि অপোজিশন তংইনাই কিন্তু বিধানসভাও তিনি সানা থাঙ্কে ত্রিপুরা মথানিবো মন্ত্রী খরং नै दङ আবো যতন সাইমানো বিধানসভানি অ্যাসেম্বলিনি টিম রকসে আবো বংনি আবো বুসুক অংখা অংনি আবো গুরি নাই দङ বিশেষকে ত্রিপুরা মথানি অংই জিতে ফাইনাই সিনি ব্রংনাং এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মন সবচেয়ে বেশি ও কেলেঙ্কারি মান নতই চিরিগি দङ আবো নং যত নুগই দङ তানি বাগै পার্টি কাইসানি বরক পার্টি কাইসানি বিধায়ক এবং পার্টি চালগै दङमनि सरकार केलेंकारि ngui दङ नि बंसे चिरिखौगै दङ जों बीजेपी नि एमडीसी का आसुकथि चिरिग्रायाखौ आबो नंनो बुजिनायसि बुसुक तामुंखा उंया इनके ताबक सर न थाइचिंको बाजेट हने सामाबा जेर हरजाग आमो लामा हामिया फिया जों खनावै मानखा आसुक बाजेट रग रहरजाग याफानो स्टेट गवर्नमेंट निबो खाक्तै जों किसा मिसा बायफानो जे जों जुगमासा किसा खलाय फानो जों ताबुक तामो सानानि ताबो कम्युनिटी हॉल रक सनामै टंखा लामा आगे हामिया टंग माने आबरक खलायखा इनके फिया स्टेट गवर्नमेंट सं फाइवे वाइसे फानो नायफाया अमता हायरक हनै गोबां महलनि सिमिने कक खानामानि नुजागुता अबनके ताम सानामसो आबो तो लाई थानाय जे 5 বছর जों যারা এই যে 2021 to 2026 অবধি যে 5 বছরনি টেনিউরনি লাস্ট সেশন आनी काइसा क्वेश्चन तिसामुं दङ आरो जे डिसेम्बर मास अबदियो एडीसी हापांनो ब अर्थ बছর बुसुक रां रेजाखा ओ कक जखन आं क्वेश्चन तिसाखा जिनि ब्रंनां सीएम पूर्णचंद्र आफ्रिक रिप्लाई रिवो जे 2021-22 नि अर्थ बছর 500 करोड़ हजागो एर परे वो 22-23 492 करोड़ 2023-24 593 करोड़ एर परे 2024-25 738 करोड़ एर परे 25-26 जे 846 करोड़ जे बड़ो जे राज्य सरकार जे रेनाय हिनि गसेमानियो 556 रहर जाका आबो डिसेम्बर नि बिसिंगन क ए जे रां रहरै दङ आं चिनि आरो एडीसीओ जे खनामानि सीपीएम नि लास्ट बरो 350 करोड़ सामथिं से रहरो एडीसीओ लास्ट बरो जे चालुकमानि समयो ताबो अबनसिमि बेसी तिनि तो साना थांकायके नों ए जे তিনি বর্তমাননি ত্রিপুরা सा हामक्राइ मन्त्री जे 24-25 जे रां रहरमानि जे 738 करोड़ निनियो जे सीपीएम नि टार्म्स लास्ट टार्म्स नि एर चेते डाबल रां रहरै दङ एर परे तिनि जे 486 रहना तमानि 556 रहर जाखा आबनिनि फर्स्ट इनस्टलमेंट एर परेनि सेकेंड थार्ड फोर्थ आपति के रहर जागो जेटा राज्य सरकार नबो केंद्र सरकार आपति ने रहरो बर अब रहरै तंगमानि बिसिंगनो
borok bahai ka jani khaimei yangui tungkha ba khai yangui tungkha kintu borok chung nogo je ADC no development to borok khayano khaya kintu nung Switzerland nini Singapore rogo London rogo guriman ke chung mobile nogo abo ke boroni rang bai rohori tong onek somoy bong no kok sungjak khainkai borok sawo abo bubagrani own personal rang bai rohoro hini जों माजे मध्य मेन बिल्डिंग थांगै हाबै कक काहाम काहाम सालाय काइके ऑफिसर रक बाय ऑफिसर आफ्रुके सावो आबो ओ निनि एडिसियो जे रांग रहर जांगमनि डिपार्टमेंटल नि पैसा बैसे बर थांगो नि आबो शुधु বাইরে दे गुरि तुंसिनाय नाकि ओ रांग बाय बराव डेवलपमेंट दे खाइनाय किनु जेकुना एकटा दिकुंनाय so enjoyment jodi khaiteng khaike nini abo yang development dige pichai sinai agate kaisa somung sar laithanai chong maro dipromota party ni je samong khaine khaine hne samane aboro ke busujorati khaijaka tabo to dipromota party ni hoite je khainai hinmani ek number to borok saw greater tripura land to ADC sarkar achungmani porito Greater Tripura to nugia sengui thangkha jeta abo international border teibu bo sajak national border teibu sajak abo to pai thangkha tabo যখন সরকার আচক পাইখা এর পরে কে বিধানসভা ইলেকশন যখন লড়াই খাইনা ফাইকা আফ্রিকা তম কিডনি দে লিভার দে ড্যামেজ ফো ওয়ান মোর লাস্ট ফাইট ফো তাই রাজনীতিক তংমাইয়া থৈনাই খাফো আপতি সঙ্গী থাকা তাবুক যখন নিনি ই লোকসভা ফাইকাইকে তামকা ত্রিপুরাসা একট থাকা একট তো আং MDC সঞ্জীব রিয়াং তো থাইয়াবা একট তাম তাম সালাইকা তো আবো তো সাইমিয়া কিন্তু একট নি কাগজ তো তাই নতুন ভাবে সানা নাইয়া যতন তামতে একট আবো তো নিনি মোবাইল ভাইরাল খাবা যতন সিও এর পরেবো চং ও একট उंगमानी परेबो काइसा नुगमानी काय बिनी परिवार होइते काइसा MP टिकेट मांखा आबो जतो नुगो चों जतो न बुत बुरिखा पाइरिखा आबो MP उंखा तिनी बंगनी दल बिसिङन अनेक जन साबैतगु जे बुबाग्रानी बिनी लाइन करिखा वाइसाकेबो आहाय बिनी एकट बुताक आबो साना थांके ओ बिबिनो बासारी ना बागे आबो सिउ तिनी जखन अब पाइखा ADC इलेक्शन गाना फाइखा ताबुके वन नॉर्थ ईस्ट पार्टी सिउंगलाय सिउखा जेटा हमने सुमु नुगै दङ आस्था बलो बरक जे गैदारिंग खाइलायमानि ताबुक आबो सेसब दिताम तिप्राम थाबु दे कमाय वन नॉर्थ ईस्ट पार्टी देंगै थांसिनाय आबो कुनो साइमिया एर परे बरक सावो जे बर्तमान बंगनि जे मंत्रियो तंगो 2021 नि इलेक्शन नि परितो डेपुटी CM बसामनि जे 40,000 बेकार रंगनो बरो चाकरी रेनाय हिनि बसाव का आबो 40,000 चाकरी नि बिसिं तो बुसुग्रि खाबो 40 जन दे रिमंग खाबो तो आमने संग सिसिनाय एडिसियो चाकरी रेजाक खाइकाबो न्यूज नि माध्यमे एडभार्टाइजमेंट नंगो एर परेबो सावो 150 दिन नि बिसिङो 23,000 चाकरी रेनाय हिनि आबोके बुबाग्रानि खुब बायनो जों नुगो आनि इ मोबाइल न तंगो आबो रेकर्डिं रबो एर परेताय निनि तंगो ADC पुलिस तिलांनायफो 6,050 दिन नि बिसिङो तिनिकाय 5 বছর से पाइना नाय तंखा তিনি আবনি কোনো খবর করি এর পরিবর্তন সানা থাঙ্কাই আবো কক অনেক কিছু ন ফাইও মানে সানা থাঙ্কাকে সান যে সামমতে বরকনি যে সামু খাইনাই হনে গসিমানি বিসিঙ্গ কাইসাফান খাইজে গিয়া খ খাইনাই হিনি গসিমানি বিসিঙ্গ তো বড় কাইসাফান অংমানি চুং নুগিয়া হানকাঙ্কে যদি সি ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ত্রিপুরা মথা টংয়াওই BJP अंखांखेला ताम ताम खाइखामो
বিজেপি যদি খাইকাই চিনি যে টিটিসি নি जों যে দাবি খাইমানি जों আবত শুধু এডিসি ইলেকশন ইয়া 2018 नि सिगां হইতেন চিনি আব টিটিসি বিজেপি জনজাতি মোর্চারনি কাইসে ডিমান্ড দंमानि যে চিনি ইস্তিহারবো দङ যে এডিসিও जों আছো খাইকা আব টিটিসি খাইনানি চিনি আব এক নাম্বার চিনি আব যে টিটিসি नो जों খাইখামो kete kaisa sungmungsar tabo hain usakango kabang mano jengno goje Bisramganj ni party mongrok edisi area no নগর পঞ্চায়েত খাইজা গহনাই টিটি এডিসি সংখ্যে শাখা আবনা এডিসি এরিয়া দখল খাইবিসি না ওখানে ফিয়া স্টেট গভর্নমেন্ট কে শাখা আবো নাহরিয়া যে জায়গা আবো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ নি এরিয়া ও খবজা আবনো না ওখানে শাখা আবো কে বসু জরাতে কবই আবো তাবো বুসুক জরাতে তাতালাবো যারা মিডিয়া পার্সন তংনাই বড় যত সাইমানো যে রাজ্য সরকারনি যে এডিসিনি সাবো এডিসিনি তাবনি নন এডিসি যেটা গাঁও পঞ্চায়েত এরিয়া তংমানি গাঁও পঞ্চায়েত তাবো চিনি ত্রিপুরা সাবো তং নিনি এই যে আগরতলা মিউনিসিপালিটি বো অরব ত্রিপুরা সাতং কিন্তু ত্রিপুরা সাতং হিনিলে ও ত্রিপুরা সাবারি যদি গাঁও পঞ্চায়েত আবো গাঁও পঞ্চায়েত ন তংনাই কারণ তিনি চংতাইবো নগো যে বড় ডিএম নি অরব থাংলাই যাক নিশ্চয় বড় ডিএম নি অর থাঙিনাই বড় একলগে আবতই নাই নিনি যে ডিএম নি অর বং কাগজ তৈ না বরং গুরি লাইনাই বং থানি তো ম্যাপ তংনাই ও ম্যাপ অনুসারে তো বড় গুরি নাই যে আবত তহসিল নি অর রেকর্ড তঙ্গো যে বমতই এডিসি অংখা বমতই জেনারেল এরিয়া অংখা আবো রেকর্ড তঙ্গো আরো স্রাই স্রাই ন जों সাইমানো যে এডিসি যদি অংই তংখা এডিসি নি সাইমানো জেনারেল যদি অংই তংখাইকে জেনারেল বানিনি গাঁও পঞ্চায়েত যদি ইনকে গাঁও পঞ্চায়েত আবো जों সাইমানো আর তাই কাইসা কক অর বরক অ জাগাও ইলেকশন ফাইও হিনি ইলেকশন বাজার গরম খাইনা বাগাইছে হাইংই তং তিনি বরক আরো ডিএমও যখন বরক থাংলাইখা নিনি এডিসি নি বরক যদি সে ও এরিয়া ও যদি এডিসিও বুথ রি তংনাই ও বরংনি এরিয়া যদি তিনি পৌরসভা আঙই থাংখাইকে নিশ্চয় বড় ও বরক র বাছাই কক সাখামো আনি নক ও জাগাও আং ই জাগাও থাঙে আং বুথ রি তংমানি তিনি ও জাগা পৌরসভা আঙই থাংখা এমন কোনো কক ফাইকামো जों এমন কোনো কক নগি আরো কিন্তু পাবলিক তো থাঙে আরো আন্দোলন খাই তঙ্গো কিন্তু যে অব এডিসি এরিয়া তংমানি ও মোজা ই তহসিল নি আন্ডার সেই রকম जों নগিয়া কারণ আবো বড় ইনকে স্যার অর জায়গাও যে প্রটেস্ট খাইনে রংকে যে এরিয়া ও দখল খাবি না যাক মানে বরক প্রটেস্ট খাইয়া আমতই দে তাবো বরংনি প্রটেস্ট তো जों বেবাক জাগানি ন বরক থাঙি প্রটেস্ট খাই তং जों আবো নগই তং জনসভাবো जों নগই তং যে কাইসা এডিসি কনস্টিটুয়েন্সি নি বুমুংরি নাই 6-7টা এডিসি কনস্টিটুয়েন্সি নি বরক থাঙি না আরো জনসভাও মানজাগি তং তিনি অ প্রটেস্ট বো সেম ন নিনি আরো বুবাগ্রা সাকলাই রে কাহিনী থাঙই যতন আবো বুবাগ্রানি কক মানি না নাংনাই হিনি যতন থাংলাই তংবা কিন্তু নিনি আরো তো মেইন বরক যখন নিনি ম্যাপ নাই নাই এডিসি নি ম্যাপ যখন বড় যে তহসিল নি আন্ডার নিনি জায়গা সেকজাক খাইকাই ও জায়গা তো নিনি ডিমার্কেশন নিবলে ডিমার্কেশন তহসিল ডিমার্কেশন নিনে ও এডিসি এরিয়া নিনি নন এডিসি এরিয়া আব তো বরক ও তহসিল নি মাধ্যমে বরক শিখামো কিন্তু বরক তো সেইভাবে খাইয়া যাহাতে করে বরক ন হইরানি খাইতান মানাই সেই রকম ভাবে সে বরক আন্দোলন তো বরক নাইজ আন্দোলন ন বরক খাইয়া গেতে কাইসা সুংমংসার কবাং मानो जों खोनावो जे दारबिदार पार्टी निसिमै बो जों साजगमा खोनावो टिप्रा मथा पार्टी जों स्क्रिप्ट न तैवै पॉलिटिक्स खाइवो हनै केन्द्र रखे स्क्रिप्ट न बमतिखे नाय ताबुक ओ स्क्रिप्ट नि इशुंखा सपोर्ट देखाइबो न ताबुक स्क्रिप्ट नि इशु फाइमानि विषयंखा तो अब सीबीएसई
সৈনা থাংথানি সে ও বিষয় ফাইও তিনি এই স্ক্রিপ্ট নি বিষয় আবার রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সইজাংনাইনি বিষয় 23 ফাইও সিবিএসই যখন এক্সাম রিনা থানবাগে আগে সিপিএম নি সময়ও কিন্তু সিবিএসই কক বরক চলিয়া আবার যত সাইমানো চিনি প্রাক্তন এমপি রেবতী ত্রিপুরা লোকসভাও ককটি শাখা যে কক বরক নিনি ওক সিবিএসই চালু খাইনা বাগে সে জিনিসটা একসেপ্ট বুংখা একসেপ্ট বুংমানি পরে কে ফাইকা আবো যে রোমান হরফ বাই সিরিনানি কে চিনি হনকাंखे सार कक कसार मातान ससिनाय जों खनावै मानो इनके जत हासनि लुकरक बसिबो फेसबुक रगो बसं नुगुइनो तंगो ताबक नंग रेबति सार नै सालांमा बा ब खलाइबैनो एग्जाम रगो सीबीएसई रगो परिनानि जों चान्स मावो हनाय फिया गोबां मानो जों नुगुइ तंखा जे रेबति सार बा रेबति त्रिपुरा एक्स एमपी बस सपोर्ट खाया रोमान स्क्रिप्ट न हनाय जों नुगुइ मानखा के अबके बसु जराते कुबै ब सपोर्ट खायावै दे एग्जाम आसुरना ने नायखाना आं तो ताबुक सुक जरा तो आं आबो नुगियाखौ ब सपोर्ट खाया माने कक्तो कारण मेनुखानिनि सेंट्रल गवर्नमेंट जदि रोमान स्क्रिप्ट बायनो माखलिने हिंके त आबो जों मागोसिनाय आबो तो पार्टी नि ऊपर नि सरकार नि ऊपर थानाय आबो तो संपूर्ण सेंट्रल गवर्नमेंट कारण सीबीएसई तो आबो राज्य सरकार नि अंडर होया टीबीएसई इनके साबो राज्य सरकार नि कंट्रोल दं आबो जतन साइमानो ताबो जे ताइसं सामानि ए जे ए स्क्रिप्ट नि ব্যাপার যে তিনি এক্স এমপি যখন অবন চালু খাইক্লাং থাকা কিন্তু তিনি সুক যারা কেবু বুবাগ্রাবা তিপ্রাম থানো সুংনাই কरै যে তিনি পূর্বাসননি যে এমপি তুংনাই আবো তো রাজবাড়িনি রাজ পরিবারনি রাজকুমারী जों चिनी राजकुमारी के तामनि बागे वाइचेपनो ब लोकसभा अ कग्रावनो तिसाया काइसा एमपी नों आबोनो चालु खारिना बागे कक तिसावै पास खाइक्लांखा बबु खाइना नांगौ का आबो यंगनिनि माथे मैदानखौबो सावो रोमान स्क्रिप्ट निनि परिवारो जे तंनाय निनि पार्टीयो जे तंनाय ओ बरकसी अबनि तेइसे कक थाइकसाफो साया अ कक नखाय तिनी आमने सुनि ए जे चिनी खरांनि चैनलनि माध्यमे आं जतन काइसा अबनो साना मुसुंगमानि तानि बागै चिनी बर्तमान पूर्वासननि एमपी के आबनो ते कक थाइसाफोनो साया जों लोकसभा रो बनो अ ककनि ब्यापारो जों तिसामानि नुगिया अथच सब समय आं मोबाइल नाइमेयान बागै दं खाबो नरंबा नुखा नुगिया आं आबो साइमिया एरपरे ते काइसा कक साना नांगौ जे आगे चिनी तिप्रासा दफा 19 दफा हिनि तंमानि दालुं रंखा बरो मिजुनि सबस्क्राइब तंमानि का आबनबो लोकसभाओ कक तिसाका चिनी एक्सएमपी रेबती त्रिपुरा बंगनो ट्राइब्स तलांना बागै आबो थांगि कसाका ब जागावो राज्य सभाओ आबनो पास खैरितु बुखासाबो चिनी वर्तमाननि मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जे ब राज्य सभानि एमपी तंफ्रु ब आबनो तिसावैनाय ए जे ब पास खैरि रेखा तिनि नरं साइमानो दालुं काइसा ट्राइब्स थांखा सब ट्राइब्स नि बिसिङो तिनि सेबाबे चिनी बिसिङो जों नुगै दङ बयनि दफानि बरकबो तिप्रासा दफानि बागै कक साइतंमानो हंखाय चिनी वर्तमाननि राजकुमारी के तानि बागै अ ककनो साइमिया शुधु माथे गाटे राजनीतिक गरम खाइरिना बागै के दलनि बरक बाय चिरिग्रु बारसावो आबो तो जतनो काइसा चिंता खाइनायना बिसय अंका साथे काइसा क्वेश्चन फेब्रुवारी तो पाइखा कसारो मार्च नि मास सिमिसिं अंसिवो हंखाके काइसा मार्च काइसा न तंसिवो हंखाके एडीसी चंग मारिबो फाइबनि तंखा हंखा बस कांगो नरगनि एजेंडा खेता मरक तंनाय चिनी एजेंडा तो आबो पार्टी डिसाइड खाने चिनी पार्टी तो चिनी और नेशनल पार्टी नेशनल लेवल नि बुतंगो
state level ni butongo oro bisingo chini Tripura sarok ke kroya monia Tripura sarok butongo joto mile na abo agenda setup ngo যেটা গতবারং মাহাই abo agenda to abo ang saisung samubai ngya agenda joto mileino agenda ngo এবং পরবর্তী সময়ে जों abo বাস্তবায়ন খাইনানি जों abo digiyo thang Angke sungnu mano tabok BJP hanai ne sasinai BJP leaders sini Tripura sarok hankangke Tripura sani bagai hamkrai naya abo BJP leaders koto kotoro ni kok bai solewo hanai opposite side bai hinjak mani nolo busuk jarate koi tata acha abo to सबচেয়ে kaisa kaham kaisa question khaika তিনি जों जदि साना थांखायखाय कुनु एक समयो चिनि एडिसि नि बिसिओ फाइनेंस कमिशन नि रां हाबिया चिनि जिष्णुदेव बर्मा फाइनेंस मिनिस्टर उमफ्रो बके बाहायके ओ 15 फाइनेंस कमिशन चिनि एडिसि नि बिसिओ रां हाब्रेखा जदि चिनि त्रिपुरासा लीडर रक जदि सामुं खाइमेया खाइया हिंतनखाय एक नंबर कोका आवसे ब बाहायके निनि ओ फाइनेंस कमिशन नि रां बिसिओ हाब्रे रेखा नों 1 থেকে 14 অবধি ফাইন্যান্স কমিশন नि কোনো রাং হাবিয়া 15 ফাইন্যান্স কমিশন যেটা 15তম অর্থ কমিশন হইতে গায় বিসি রগ রাং হাব ফাইকা আবচিনি এই তৎকালীন ফাইন্যান্স মিনিস্টার জিষ্ণুদেব বর্মনের নেতৃত্বে আব অপোজিশন রক্ত অপোজিশন কাম খাইনাইনো opposition ni okok sanai rok tini boro rajya sarkaro tungmo abo bu boro saide man maya abo kintu khub wanama singsasi ta kaisa boro ni phaisite sajakmo 2028 do state government no Tripura motha CM ngai hanai ka abo ke nin musman statement ke tama boro ni phaisite kok bomte firona muso abo to tabuk सरकार सभा आसुंनाय आसुगिया आबोनि ऊपर डिपेंड तबो आं काइसा कक सानाय जे 2028 बीजेपी सरकार आसुगनाय एवं बीजेपी सरकार जेन मुख्यमंत्री नाय बन मुख्यमंत्री उंनाय एवं बीजेपी नि मुख्यमंत्री साबंनाय उंया आबो डिसिजन नानै सेंट्रल बीजेपी नि होइते डिसिजन उंनाय कारण बरक जे कक सावो अ कक तो मानिना मतन बुया आबो अबास्तव कारण किछुदिन आगे जों काइसा जनसभाबो नुकमानि जे त्रिपुरासा हामक्राइ मन्त्री जे चिनि त्रिपुरासा बीजेपी खाइनाय रंग जे ए त्रिपुरा मथारो जेबाबे नगद थांनि हामला चुमला खायो गारि बुखगो नों जदि बीजेपी न चाजायाके नों बीजेपी नि अंखारि थांदि नों तो जों सरकार आसुगे बसर काइसा अंगना नायमानि समयसे नों फाइ बीजेपी बाय हाफायो आबो नों जत साइमानो नों जदि बीजेपी न तागुसाव बीजेपी हामिया ओ बीजेपी सरकारोबो बरो कुनै आरो जुट सरकारो बरो कुनै मन्त्री दङो मन्त्री बुया काइथांया हामिया हिनो ओ मन्त्री सभाबनो बरो दङो नों 2028 बो बीजेपी सरकार तंनाय बीजेपी सेंट्रल बीजेपी साबनो मुख्यमंत्री आसुग्रिनाय साबनो ताम खाइनाय और संपूर्ण डिसिजन नंनाय आबो सेंट्रल नि ऊपर केते काइसा पाइथक संमंग सारनो जोंनो गुइजंगो बीसी इलेक्शन ते बि गोबां मका साममाने जिने हासदेनि सीएम सार साखा आबो जाबो एडिसिबो जे तंनाय आटिदे एडिसि हाफांगो जे नायकलय तंनाय बरनि बागैसे अंगिया अंगै तंका बीसी इलेक्शन हानाय आबो के तम सानामस बीसी इलेक्शन तो जों प्रस्तुत दङ किन्तु बीसी इलेक्शन यांगमानि तै बर चिनि ऊपर याक्सेसिउ जों तो आबो बीजेपी नि होइते तो जों बीसी इलेक्शन खाया बा जों कोनो जागा थाङै जों डेपुटेशन रिमान्ड करे एक समय যখন बीसी इलेक्शन नि तैनाय माखलायनाय एरकम सब किछु रेडी अंखा
kaisa abo riyang sampradai ni NGO ni bisingte no thanginai Tribal Welfare Directorate Deputation ngo je riyang roni bru soronati ni jeta jeng Mizoram ni je bru displaced people tung jara hakmoi Tripura tongphainai ro borong no jokhon Tripura rajyo jaga rejakha BCO no borong no tonjangnai BC area no sehetu BCO borong no bumung kariwi no election ongthum o bisoitei deputation ongkha সেই সময় যে ও ডেপুটেশন রনাই বহু ত্রিপুরা মথানি পরগ এরপরে जोंनो खातामो ত্রিপুরা মথানি হইতে কাইসা ডেপুটেশন কা যে বংন বুমুংকারি তো মাখাইনাই ঠিক নো কিন্তু নিনি বংন আলাদা ভাবে বিসি রিউইনাই ইলেকশন খারিনা বাগৈ কিন্তু বংন আলাদা ভাবে বিসি খারিনা বাগৈ যখন abo proposal rohonai sabo ADC government nini state government nini tribal welfare boro proposal rohonai boro o jagao nini 123 ta gazette notification khainai boro declare khainai rohoka nung 123 ta jodi BC nung jodi delimitation khaina thangka abo ekta somoy nango boro aro gazette notification khaijak এরপরে আবো আইন ভাবে থানান ল বাইবো কিছু কানেকশন তো না নাঙ্গো রাং পয়সানি ব্যাপার দङ নং 123 টা বিসি नि নিনি অবো নাঙ্গো তামহিনাই কনস্ট্রাকশন বো নাঙ্গো নক তো তংনা নাঙ্গো বিসি অফিস তো তংনা নাঙ্গো নিনি আরো অফিস রিক্রুটমেন্ট নাঙ্গো ম্যাটেরিয়ালস নাঙ্গো সেভাবে আবো সাবনি দোষংকা আবো বংনিনা দোষ বংনি কারণে না বিসি ইলেকশন খাইমিয়া পিছাই দङ আবরো ইয়াকসে সিরুও রাজ্য সরকার নি উপর রাজ্য সরকার খাইনা নায়াপো খাইনা থাঙে যত ওকে হেনকা আরো মুংসে প্রবলেম ফাইও আবংকা মেইন ইস্যু के लास्ट बुबाग्रा सुप्रीम कोर्ट थांगमनि या गुलो से आबो ओंसेवा खानै बरनि बखाक्तै कक साजागो अबके ताबो बरके सावो जे बर सुप्रीम कोर्ट थाङे ओंसिउ किन्तु आं तो नुगियाखो যে ও মাস ও বছরনি ও মাস ও তারিখনি বিসিङो ইলেকশন খাইদিনে আবো তাং তাক বুমাইয়াखो सानो बेलायना हामबाय मारो नांकुगमानि कौरगनो चिनि खरांनि बिसिंतै लोकरनो सावै खनार माने बागै बेलायना हामबाय सार हका नरग नुगुइमान खाना सारनि खुगो बतमा सावै खनारखा जे दालबिदाल महलनि से मे कक साजागै दंमानि अबरगनो बस बाय शुक्रबैनो सावै खनारखा चिनि खरांनि कगलामो के अबो त हाय खलायबैनो तैबो सिलायनाय फाइनाय साल रगबो आमथाय केनो नगराय खरसा केन्द्रनि बागै तबै फाइनाय कगलामो आजुग लायनाय स्राय शुक्रबै हास्तनि जे ककसिल सामो अबरगनो सिलायनाय हानि बागैनो जिनि खरांबाय करंगै दंदि आं सालब्रमनो सुपर्णा जमातियानि लगेबो कगलामो आजुगनाय दिनि बागै आसुनों सिथं बेलायना हामबाय साबनि नों आगरतला साबनि नों बिश्रामगंज साबनि नों काञ्चनपुर अ पार्टी मुनो दैनो दंफ्लाजा हास्तेनि थंख्रं तंखर थियाबा दांमनि जराव रोजाबनाय फोरंमु कक सानाय हलं जेराव खगनाय हास्तेनि हाफं खाथाय जयवे नाय दंदिनरो चिनिखरा
alam sogo sini khorang nai tong nai jo to hastini lukurok no angnar loge suporna tini ni kok lamo dalbidal kok rono sukrubui salai nai abuni bagai na tini ni salo nograi ograngai phaiwi sopaika MDC Podolujan Tripura ke sarno pula na lam sognai sini khorang go phai manjak phai mane bagai tini ni sukrubui sathani kogo pula obubai na jenglai sinai TTADC wa MDC ngai nang satisfied de যতনো নো খুলুমুং হাইনে হাই যত হাস্তেনি যত ত্রিপুরা সাওয়ানসা যারা চিনি খরাংনাই দংনাই যতনানি খামংনি হামজং মাতে খুলুমুং ইয়াফারো সুপর্ণা তিনি যে কগনা আনো সুংকা आ कगना किसा सानानो मुसुमान हंगांके नाइदि जों राजनैतिक खलायमानि उद्देश्य का MDC MLA जानानै बागैया जों राजनैतिक खलायमानि एकटा उद्देश्य दंमानि এই ত্রিপুরা রাজ্য যে স্বৈরাচারী নামক একটা রাজনৈতিক দল সন্ত্রাসবাদী সংগঠন কাইসা রাজনৈতিক দল সন্ত্রাসবাদী মদতদাতা কাইসা রাজনৈতিক দল এবং যারা দীর্ঘদিন ধরে জনজাতির অংশে শোষণ খাইনাই এই রাজনৈতিক দল সিপিএম নি বিরুদ্ধে চুং রাজনৈতিক ক্লেম মানিছে তো 2013 হইতে 5 বছর লড়াই খাইতে 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 2018 চুং বিজেপি সরকার তুই ফেমাকা বিজেপি বাই তামহিনি I-50 যুদ্ধকে ত্রিপুরার জন্য সিপিএম নো চুং সরকারনি রখলাই রহমানি পরে চুংির বরং গণতন্ত্র অধিকার সম্পূর্ণভাবে ফিরগি রুমাকা হাইনি হাইকি ফিলি রুমাকা আবনো চিনি উদ্দেশ্য তংমানি আবনো চিনি আদর্শ তংমানি 2013 তো চং কেবল খাওয়ান সগৈ মাইয়া যে বিজেপি ত্রিপুরায় যে ক্ষমতা ফাইনে হিনি তারপরে চং শ্রেষ্ঠা নাখা চিনি নাহানমানি চিনি ইমাং কুবুয়ংখা তো 2018 ক্ষমতা ফাই মানে পরেবো আনো ব্যক্তিগতভাবে চিনি দল লোক বিএসসি চেয়ারম্যান আদি হাইয়ংদি নেতা ওহাইয়ংদি বেসাকং এমএলএ বেসাদি 2018 বছর টিকিট বাগে অনেক সাজা আং সাকা এমএলএ এমডিসি অং হাঙ্কিনো শেষ কিয়া এমএলএ এমডিসি অং ইয়াং বু ইত্রিপুরার জন্য অনেক বড় তঙ্গু এমডিসি এমএলএ অং ইয়াওইবু বরংনি বাগৈ সেবা খালাইনি অনেক বড় তঙ্গু আং ইচ্ছা দংমানি আং বরংনো সেবা খালাইনানি মধ্যে আবনি সেকাংবো আং চিনি সামাজিকগতভাবে দায়িত্ব দংমানি অনেক কিছুভাবে চুং দায়িত্ব দংমানি আফরো চুং সেবা খালাই দঙ্গু তো 18 ক্ষমতা পাইমান পরেবো দীর্ঘ 3 বছর যাবো চুং নাইসিংই দংখা 2021 চুং এমডিসি অঙ্গু এমডিসি অংখা থিংনো কিন্তু চুং বিরোধিনী হেঙ্কা বিরোধী নঙই চুং বিগত 3 বছর যাবত যখন মথাবে বিজেপি জুতং সাক পর্যন্ত সামুং তাংনানি রাজ্য সরকারের সহযোগিতা নাই সামুং তাংনার পর্যন্ত সুযোগ মানলিয়া আর যখন 3 বছর লাই থাকা লাস্ট 2 বছর জুতং মানে পরে চুং কিসা রাজ্য সরকারের মারফত সহযোগিতা নাই চুং এডিসি এলাকাও সামুং তাংনা চুং সুযোগ মানকা তাবো আনি কগংখা MDC অঙ্গই স্যাটিসফাই অং খামন বরংনি সেবা খালাইবাং খানকে চুং কাহামিনে ওয়ানস কামন কিন্তু বরংনি সেবা খালাইমাই হাইয়া যতটুকু ক্ষমতা তংমানে চুং খালাইগা রাজ্য সরকারের সহযোগিতা বাই কিন্তু আসুক বাই শেষ কিয়া তামনি হিমবা 35 বছর সিপিএনের শাসন যত বরং যত কিছু মানুষ রিকলাং মাইয়া 35 বছর সিপিএনের শাসনের সময় বই ত্রিপুরা সান কপানি বিমান কাগিয়া আপনি বাগৈ এমডিসি অঙ্গা যদি রুলিং নি হাঁকে নিজি সরকার তংইতে কিসা তাংনানি মুসুক মানি আপনি বাগৈ চেষ্টা খালাইনি এমডিসি অং ইয়াফান আগামী দিন বরংনি বাগৈ সামুং তাংনানি দফানি বাগৈ সামুং তাংনানি এডিসি এলাকা ন ডেভেলপমেন্ট খাইনানি বাগৈ আগামী দিন বাং সামুং তাংনানি চেষ্টা খালাইনি এমডিসি অংথ নং ইয়েতুন তেকাইসা সংমো যদি TTADC ও বিজেপি হাফাং ওংখাংখে নবমতৈ খ্লাইও তংকসং লুকরংনা সেবা খাইখামো নাইদি
চিনি বিজেপি ব্যক্তিগতভাবে কেউ সামমা তাঙ্গিয়া চিনি পার্টিনি কাছে রুল দङ প্রেসিডেন্সিয়াল पार्टी जों गेदेर व्यक्ति राजनैतिक दल चिनी पार्टीनि जे 2021 जों एडिसि निर्वाचन अंफुरो चिनी जे पार्टीनि इस्तेहार नरगु सिउ जोंबो सिउ जतन परिजाक चिनी पार्टीनि इस्तेहार ताम दंमानि जों समय साका जे त्रिपुरा राज्य बीजेपी सरकार फाइकांगे एडिसिओ फाइकांगे जों मुर पावर उनाय संविधान 125तम बीजेपी फाइकलेसि किन्तु बीजेपी फाइकांगले संविधान 125तम आइन संशोधन खालायनाय एडिसिओ सेंट्रल गवर्नमेंट থেকে डायरेक्ट रां रुनानै जों चेष्टा खालायनाय एडिसिओ टीटीसी गठन खालायनाय एडिसिओ 42टा दप्तर रुनाय যত কিছু रुनाय हिनै जों साजाक তারপরে এই হাসতে নিজার শিকলারক ত্রিপুরা সারক ভাইজেতে ত্রিপুরা সারক সাইজমান যে মা ফানো উপরে চাই দंनाय রক নগ সাপুং সাপুং মোবাইল গুদंनाय রক समाजनि बरंनो जे सामुं गाहाम दंनाय बनो कमेन्ट खालाय हामिया हिननाय रक जारा परि उपरे चावै मा फानो उपरे चावै नि जारा नग खालाय दंनाय रक ओ सिकलारनि बखरग निजि सेले समाजनि सामुं तो बर तांगियानो बयनो समालोचना खालाम सिमि बर फारियो आभाय सिकलार तामुंखा जों त्रिपुरा मथानसि मानायलायनाय एडिसिओ हैनो त्रिपुरा मथानो बुद्रुलायनाय माया जालकलाय मिथाय मांगकलायनाय मिथ्या स्वप्न फुनुक जागै आरो जता थांबायनाय त्रिपुरा सान बिमान गांनाय तांगयसा नायलिना नांनाय हिनै बुद्रुमानि परेगे क्षमता फायमा परेगे तामुखा ताबो 5 बছর जाबत बर किसु माइया किन्तु जों बीजेपी फाइगांकलाय ओ जे नुं सुमानि मते बीजेपी फाइगांकलाय जों सत्तिंनो असामुनो तांमांबा तागबो जों तांनानि चेष्टा खालायो तागबो टीटीसी जों विधानसभा ओ पास खालाय रजा तागबो 42टा दप्तर नबागै जों खालायजा दंगय माने तागबो जों खालायजा एके जों चिनी कौनो बीजेपी नि कौनो नास दाली त्रिपुरा जन त्रिपुरा सारक दफा जाति हिने साजां मानि बाय ताताल कक साजां मानि बाय बखा मेथेब जां मानि बाय काबै फुनुक जां मानि बाय कबै फुनुक जां मानि बाय माया जालक लायनाय आजके এই 5 বছর যে দুর্দশা গতি তংখা আবো তান্দ্রক আনি জোতরে মকলন তাব খাইতো একে তাব স্টেট গভর্নমেন্ট সিমিং যে ফান্ড হরজাক মানে আবো টিটি এডিসি ও সফায়া খানাই যে কক্সিল সাজাংমাল আবো সুজারাতে কবো आं साननानै नायो प्रथमत जों 2022 जों डेपुटेशन बरुजाक जों साका सेंट्रल गवर्नमेंट नि जे रां स्टेट गवर्नमेंट याक्ति जे हजां मानिनो नराव यूसी रुदो ता यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट रां नि हिसाब रुदि नायदि सेंट्रल गवर्नमेंट आंनो हो जनगणनि बागै समाज पिछने क्लाइजा बरनो डेभलपमेंट खायने बागै सेंट्रल गवर्नमेंट आंनो हो राज्य सरकारनि मार्फत किन्तु जे सुख जे जा खक्सा खंनि जा रुमानि मते आ रांनि सि बर जुदि हिसाब रुया गबा ताइनो भाइके रां रहनायबा तिनि जुदि एडिसिओ रां रहया गांके पत्रिका खुलो गांके नो हाजार हाजार कोटी नि दुर्नीति खुतों पाइतेने केलेंकारी सिंगापुर जनजाति नृत्य खलायपुन एडिसिओ ताम फेस्टिवल खलायगामन फिल्म फेस्टिवल तामिन उर सामने रनो फेस्टिवल खलायपुन त्रिपुरा आइडल खलायपुन राबार जे तामिन राबार नि जे मिसिन रामात उस्मक हाउस तांना थाकते आरो गुताला फोन तिनि जुदि रांपुर हिंके एडिसि नि एमडिसि जारा रुलिंग नि सिटिंग एमएलए एमडिसि रंनि बरनि बैंक बैलेंस चेक खायनि जानिबा बरनि 2 ताला 3 ताला सब तांगै रुखा बकरा जोंनो तांगै रुमानि फोन शिलंगो नक दं फोन दिल्लीओ फ्लेट दं फोन एरपरे बरनि ईएम रंनि थार गाड़ी फोन एमडिसि नि बसारो आईफोन फोन थार गाड़ी फोन बाहायके बरनि लाइफ स्टाइल चेन्ज खासले जुदि एडिसिओ जुदि रां होयांकाय एडिसिओ तिनो जुदि रां होयके बरनि लाइफ स्टाइल बाहायके चेन्ज संका जे एमडिसि आगि तामिनु तुमौ गुरखा दिना खनि देहिनां सबसे साइमियाबा अब सानानि सि पैसा खुरुई जे एमएलए एमडिसि बि जुता कांसा पाइनानि सि क्षमता खुरुई बत बिनि तिनि लाइफ स्टाइल बाहायके चेन्ज संगइबो हजार हजार कोटी टाकानि मालिक उंतांगासला अरां बरनि आं सुना नाय अरां बरनि फाइ चिनि मुख्यमंत्री परिष्कार भाবে साइरुका कत हजार कोटी टाका रां हजाका परिष्कार भाবে साइरुका किन्तु राज्य सरकारनि अर्थ दप्तर अनुमोदन बादे बरक विभिन्न जायगा चाकरी नियुक्ति खलायलायपुन चाकरी खलायपुन कन्ट्राक्ट खलायलायपुन कुन आबो अदम अबकुरि अनुमोदन कुरि बरन इच्छा मते सामु तांलायपुन अबाहाय सिस्टेम चलिया अबाहाय सिस्टेम सावैnya ताताल सावैnya हास्तेन जत्त बरं ताउ सिउ कुबुजि सा ताताल सा रां राज्य सरकार रहजाक अनेक गोबां रां रहजाक
Kete kaisa sumungsar roman script no tebi je jungzal solai tong mane abno ke tamo sanam sugna. Nai disu porna nung onek talented nung taki ko khorang dogu tongjak sarai ni modde phano nung onek siu abu nung musiwang musiu tini it camera ni samne asuk lai nei nung sungnan badda bo dan tabu hima tabu roman script tabu ketal ni bishoy ya bo koto sasutin hoite na bo dabi ang saka agami 100 বছর bo roman script mai yai nang facebook ro suiman no khanaka ঠিক অকৌননো মিয়া যিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত ভাই শাহজি মিয়া ত্রিপুরা যে ক্লিয়ার খেলে সাকলাইলাম থাকা যে নর্থ ইস্ট নাগরিক লিপি দেব নাগরিক অক্ষর বাইসি পুরা নর্থ ইস্ট তা গসি বাই খাঙ্কাকে তাই তান আরো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই শুনিয়ে বাই जों বিজেপি যারা খাইনাই রক जों ইংলিশ হরফ ইংলিশ ভাষানি বিরোধিয়া जों বারবার চাও কারণ যিনি কৃষ্টি কাছে সংস্কৃতি আমছি কে ভারতবর্ষনি কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি আমি থাকনান ভাবিছি বিজেপি না আইডিওলজি এই ভারতবর্ষনি ঐতিহ্য বিনি সংস্কৃতি বিনি রিমা রীতি কালচার আবনকে ঠাংখলাই জানে এবং আবন রমজান নখা বিজেপি না আইডিওলজি গ জায়গাও অনেক সরাই রক দङ তাবু রোমান স্ক্রিপ্ট সম্পর্কে সানাই আ বিষয় ক্লিয়ার ক্লেমিনি চিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত ভাই শাহজি সাকা যে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কোনো সময় মাইয়া কারণ বতঙ্গ তামনি মাইয়া তামনি হিমবা তাবু নং ত্রিপুরা রাজ্য তাবু যদি রোমান স্ক্রিপ্ট বাই যদি নং যদি এলাহু খাই কাঙ্কে রোমান স্ক্রিপ্ট কয়টা সম্প্রদায় কয়টা ধর্ম নি বড় হামজাক আবুনার বসিও মুসিও আবুনা সানান থাংলিয়া নিনি রোমান স্ক্রিপ্ট না তাবু রিয়াং র হাদ হামজাক রোমান স্ক্রিপ্ট ন রিয়াং র হামজাক গিয়া রিয়াং র ক বরক সে হামজাগু চাকমার হাদ হামজাক রোমান স্ক্রিপ্ট হামজাক গিয়া মগ র হাদ হামজাক গিয়া কলয় র বাসা হাদ হামজাক গিয়া হামজাগিয়া নিনি ত্রিপুরা সা বুকুং বারা জাতি নি বিশুকুশি রোমান স্ক্রিপ্ট হামজাগিয়া বতং তামনি বাগয় কারণ নং একটা স্কুলে যদি তা রোমান স্ক্রিপ্ট তার খাই থাঙ্গাকে যে স্কুলে চাকমা তংনাই মগ তংনাই যে স্কুল রিয়াং তংনাই বরংনি বাসা বই বরক দাবি খাইনাই চিনি বাসা বই চুম্পরি যেমন কক বরক চিন কক বরক রিয়াং তো খব বরকসি চাকমারং তো কক বরক বরং বাসা বরং মাতৃভাষাইয়া বরং মাতৃভাষা জুদা জানি যার মাতৃভাষা যদি দাবি খাইলে কাঙ্কে একটা স্কুলে মাস্টার রং 50 জন ছাত্র রং 10 জন আবু কি সম্ভব আবু কি সম্ভব যাবো একটা স্কুলে বেশি পুরো আবু সিনিয়র বেশি জুনিয়র বেশি মানে হায়ার এডুকেশন থেকে শুরু করে আবু পাট সঙ্গে থানা নাকি আপনি বুঝিয়া সুজিয়া এই ত্রিপুরা রাজ্যনি যারা শিক্ষিত নামে যে কলঙ্ক যারা শিক্ষিত নামে যারা কলঙ্ক যে শিক্ষিত মুই দফান হামিয়া নাই জাতীয় হামিয়া নাই কাইসে সমাজ সামুং গাহাম থাকনাই হামিয়া নাই অ বড় নংনি বখ্রং ব্রেন ওয়াশ খাইনা নাঙ্গো বরং মেশিনও তলাঙ্গই নাই মেশিনও তলাঙ্গ বরং বখ্রং উতাম সিটি স্ক্যান খাইনাই সি ও রোমান স্ক্রিপ্ট বিষয় বড় খিমনার নাঙ্গো তামনি বড় বুঝিয়া আর চুং বিজেপি যদি ইংলিশ হরফ ইংলিশ ভাষানি চুং বিরোধী খাইকে একলব্য স্কুল চুংতানি রুখামন বা চুংতানি একলব্য স্কুল রুখামন বা একলব্য স্কুল চুং রুই দङ রুইয়া দিবা চুং একলব্য স্কুল বিজেপি রাও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল রুই দङ চুং ইংলিশ অক্ষর ইংলিশ হরফনি বিরোধিয়া বুঝিলে মানে বল ও ইংলিশ হরফ ন হাইজেক খাইনে কক বড় ভাষা সুইমান আবনি সি চুং বিরোধী তামনি চুং খাইনে বা চিনি কক বরক চিনি মাতৃভাষা চিনি আমানি কক চিনি বুং বারানি কক চুংতে কাইছে হরফ ন চুংতান নানে বা চিনি বিসিং অনেক পণ্ডিত দङ অনেক শিক্ষিত দङ অনেক জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি দङ जों কাইছে স্ক্রিপ্ট जों তৈরি খাইলে মিয়া এত বছর আন্দোলন খাইগা এত বছর আন্দোলন খাইয়া ওই কাইছে স্ক্রিপ্ট ন ভাষা ন তৈরি খাইনি রি রুখাকে তো এজদি মানে থাঙ্গাবম বলে আপনি তুই তামনি রাজনীতি খাইতি প্রয়োজন বড় তামনি রাজনীতি খাই বুঝনা নাং না আর রোমান স্ক্রিপ্ট একটা পলিটিক্যাল কাইছে ইস্যু শিখলাই পাইকা স্রাই চিকন ছাত্র রং ন বখরক বীজ দাবানি অবকু বুদ্ধিকে সিপিএম থেকে শুরু খাইমানি তামনিবা যে কোনো জাতি ধ্বংস খাইনান কাকে বিনি শিক্ষা ব্যবস্থা শেষ খাই নাঙ্গো শিক্ষা ব্যবস্থা শেষ মানে অজাতি ধ্বংস কিন্তু তাবো এই চাই চিকন তুই রোমান স্ক্রিপ্ট যে দাবি খাই মানে স্কুল খাইয়া কলেজ খাইয়া সমাজ চলিকা মারো নাইসান আবো সম্পূর্ণতা শিক্ষানি ক্ষেত্রে কাছে প্রভাব লাইও চিনি জাতির উপর আবো কাছে এফেক্ট লাইও आं बार रिक्वेस्ट खाइजाक्सी रोमान स्क्रिप्ट तुई नाई आंदोलन तक खाइदी रोमान स्क्रिप्ट बाई सुं देख हिंदी तो जुंजो तो बुझियो ताबुन दिन हिंदी बुझिया तो दं सादी बु टीवी सिरियाल कयटा इंग्लिश बाई रुखा सालानो बु टीवीओ कतजन बासन इंग्लिश बाई रुखानो सानान बा যত সুম হিন্দি সিরিয়াল বাই জিনা মাতি না মাজা নাই মাজু হিন্দি বাই নাই তো মুকে হিন্দি সব বুঝিয়ে তো হিন্দি বাই রুকে অসুবিধা তো মতো হিন্দি বাই রুকে তাম অসুবিধা তো আন প্রশ্ন আপনি তুই নে এত গুলাজ মাছ তামহিন পাকুনানি কোন দরে করি না বলে আপনি জাগেনো শিকলা সমাজ নাং কাইসা আবেদন খাইনাই বখরকনি
সিটি স্ক্যান মা খাইনে ও রোমান স্ক্রিপ্ট যার দাবি খাইনে ব্রনি বকরনো সিটি স্ক্যান খাইনে বিসিং মা খিনাই আবতে 100 বছর দাবি খাইলে পান মাইয়া আং আগি বসাও তাক বসাও जों बिदरबो जों बुजिउ जों नां साना थानि दा गाइसा सोंमोंसार बिश्रामगंज एडिसि एरिया न स्टेट गभर्नमेंट सं नगर पंचायत हनै नावै पायो हनै कक्सेल समं कासावै तमने दालबिदाल महल निसेमे अबनके बमते कक्फिरा गामसु नाइदि एक्चुअली एडिसि एलाकानि জাগানো যদি হাইকে খাইকাঙ্কা আপনি বিরুদ্ধে আং বুকলাইও কিন্তু সরকার কোনো গাইডলাইন দং হিনে গাইডলাইন অনুসারে নিয়ম মানিবইনো তিনি আবো খাইনা নাই কেন আবো যদি বো অবিষয় আং কিলাই দেয়া যেমন আগে সিপিএম সরকার আমল অনেক এডিসিনি জাগানো বরক ও মাইকে গ্রাম পঞ্চায়েত সামকা আ সময়লে ও পণ্ডিত রক ও জাতীয় খাসানে পার্টি রক ও দফানো খাসানে পার্টির বউ জায়গা থাকমানি आनी प्रश्न आनी भाई जी मोहनबुक न एडिसी तंगमानी जनरल सामका बरबार एडिसी तंगमानी जनरल सामका कालीखला बिसी आ काठिला आरडी ब्रंग गान्दार आबो जनरल तंगमानी बिसी सामका आ समय के बनि प्रतिबाद खाइनानि साहस गरै सीपीएम नि विरुद्धे आज के तिनी बीजेपी आईपीएफटी सरकार फाइमानि परेछि तिनी बरन गणतन्त्र अधिकार तंग हिनिसि तिनी चबा फानुंतन आन्दोलन फानुंतन तिनी कक्ति सेना फानु अधिकार तंग बीजेपी যদি তীব্রাজ্য ফাইয়াঙ্গে কে বনে এতনি মাইকেল আর কেন বাপের ক্ষমতা করই যে সরকারি বিরোধী কক্সানানি যদি আং ও ব্যাপার আং ডিএম বাইব কক্সাজাক সিপাইজনান ডিএম সিদ্ধার্থ জেসওয়াল ব্যাংক কক্সাজাক আং সাকা ও ব্যাপার যে মানে নাইদি এবার ডিএম অবশ্যই বনো নাই তঙ্গু আবো তা কাইসে কমিটি গঠন খাইজাকা আ কমিটির মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ত অংনাং নাই কেবল যদি থাঙ্গিয়া কে তো থাঙ্গিয়া আর কেবল যদি থানকে তো থানাই আবো আইনি বিষয় যদি এডিসি এলাকানে জাগানো চুং অবজেকশন রখাকে বা বতাম কে ত্রাং নাই বা ত্রাং গেতা তা কাইছে স্যার যে বিসি ইলেকশন তৈবই দালবিদাল মহল নিসিমে কক সংসামং ফায়ো স্টেট গভর্নমেন্ট নাইয়া যে হামখ্রাই থং তিপ্রাসা বসংনি আবুনি বাগৈ যে ইলেকশন অননি তংমানে আবুনবো ইয়াপ্রি নাহর ইয়া অংথং হনাই অবতাই হেনে কাইছে কক সেল সামং কবাংমা दालबिदाल महल निसेमे अबनखे बमतिखे कफ्र नामसु बुकुक सुपन्ना निने तिनि जे प्रश्न रक एक्चुअली आं हाइसिकन से एमडीसी रक जवाब रनानि मतो आसुक मान फानपाइ हाइम जागता कारण जों तो आसुक अभिज्ञताबो कम तबो आदे झुंका बांगक बिषय किसा सिउ बांग मा सानाय जोंबो नायो पंचायत नि जे बिसि इलेक्शन अंथुन इलेक्शन अंगनानि जराव যারা মিজোরামনি যে ফাইনে রইয়াং শরণার্থী রক বরংনি পক্ষ থেকে কাইসা হাইকোর্টও কাইসা আপিল খাই যাকে কেস খাই যাকে যে তামো এই বসাগাংনি বিলেজ সং মারিব যিনি ভোটার তালিকা নবু খসরা ভোটার বক্সানা নংত যিনি ভোটার নবু উরো বক্সানা নংথন হাই হিনে কেস খাই মানে কারণ হইছি বিসি ইলেকশন কিন্তু পিছাই থাম হাই একে কিন্তু সঠিক সময় কিন্তু বিসি ইলেকশন নকাম উরিয়াং শরণার্থী যারা ফাইজারং ভাবে আংও কংন সানা নাই যে তিনি ত্রিপুরা মথা পানংতন সিপিএম তো কক্তি সেইয়া ত্রিপুরা মথা কক্তি সাও আইপিএফ তি ব কক্তি সেইয়া মথা নিছে আইপিএফ তি অকরা কিন্তু মথা কুসুসি তিনি আঙ্গাইছে কক সানা নাইও এডিসিনি দুইটা আসন যে অনিমেষ বাবুবাই চিত্তু বাবু নিজে ছয়সাত জেলা পরিষদ কেন্দ্র দুইটা এডিসিনি যে উপনির্বাচন খাই যে আবুন বাগলে তান ত্রিপুরা মথা কক্সে আসলে तान बाग कक्से आं नों सुना नाय तान बाग साइजे मान आबोके बरकसि माना खाइतन खलाइ रागिया टिकेट छेगै बुलाई जाइसि नय एडिसिनि जे दुइटा केन्द्र छिनि अनिमेष बाबु बाय चित्त बाबु करे जा ओ केन्द्र उपनिर्वाचन खाइ हैने 300 पर्यन्त ত্রিপুরা মতন সামাকা খানাকা 300 पर्यन्त ত্রিপুরা মতन सामान खाइया तान बाग साइजे मान आ केन्द्र काइनि যখন इलेक्शन खाइके ত্রিপুরা মতन बुलाइसि थुले टिकेट छेगलाइनि आबुन बाग आम ताखलाइ दिनै तन আপনার খবরই তো নঙ্কা কে বিলেজ খামচলে খাইজি তো বিলেজ খামচি খাইগলে সাম তাম নাইবা বিলেজ কমিটি খাইগে তাম তাবুং নিচিনি যে আইডিওলজি চিনি যে নাহান বিজেপি নি सबका साथ सबका विकास सबका বিশ্বাস सबका प्रयास সিপেন ফান খাইদি মতা ফান খাইদি বিজেপি নো কুলুই ফানো তংদি আইপিএফ তি ফানো খাইদি কংগ্রেস ফান খাই যত বরক সি মানই যত ন তুইসি যত ন সি মানাই আর সিপেন বাদ করে মতা বাদ করে নো পঞ্চায়েত ইলেকশন হই মাননাই পঞ্চায়েত ইলেকশন মানে কেবল সি বাথরুমিয়া নক যত মাননাই তুই যত মাননাই আইসমান বারকাত যত মাননাই যে মাননাই রাস্তা কে কাম খাইনি স্কুলেও কাম খাইনি কে বসি বাদ করে
পঞ্চায়েত ইলেকশন ফাইগেলে তাই আমলং নাই পঞ্চায়েত ফাইগেলে তাই আমলং নাই আর ফাইকলে বিজেপি নি বুসুজরা ক্ষতিয়ং নাই বুসুজরালে ক্ষতিয়ং নাই বিজেপি করিকে বড় কষ্ট মান নাই বড় মাইরং মাইयांनाय आयुष्मान भारत कार्ड माइयांनाय गैस माइयांनाय राबार बागान माइयांनाय राष्ट्र अंगया एडुकेशन सिस्टम खाराप अंगनाय शांति सम्प्रीति तंगलाक बीजेपी करिंगा किछु अंगलाक बीजेपी नि किछु अंगया बरं निसि खति अंगनाय आबो जों बुजिना नां सर आते काइसे सोंमु ताबो एडिसि इलेक्शन तो फाइबि दंखा जदिसि एडिसि इलेक्शनो बीजेपी हाफां ओंखान खेलाय डिप्रेसननि हामख्राय बमतिखे खलायनाय बसक आगग्रवै तलांनाय नायदि समय फाइकेंके जरा फाइकेंके जोंनि निर्वाचन इस्तेहार जों रुनाय निर्वाचन इस्तेहार मते जों सामना चेष्टा खायनाय जोंनि বিশ্বাস भारतीय जनता पार्टीनि उपरै दिनै बीजेपी सरकार फायनाय सारा त्रिपुरा जगनांगय आगे एकटा नेशनल हाईवे तमानि ताबो 9टा नेशनल हाईवे अंका आगे 4टा एकलव्य स्कुल तमानि ताबो 21टा एकलव्य स्कुल अंका आगे 2% बरं नगो तुई तमानि तुई कानेक्शन तुईनि पाइप कानेक्शन तमानि ताबो 68% बरं नगो तुई अंका ताक बरं माइरं मांगना चाइतंगो ताक बरं आबादनि दाम बारिखा ताक बरं अनेक किसु दिगे अर्थ दिगे ताबो निर्बलंखा आगामी दिनाव जुदि बीजेपी फाइकांके जे इनफ्रास्ट्राक्चार सिस्टेम থেকে শুরু খাইনাय त्रिपुरा राज्यनि বিভিন্ন डिपार्टमेंट থেকে जों आगंनाय त्रिपुरा राज्यनो चिनि इमांगंखा एडिसि एलाकाना सिगां डेभलप खाइनाय एडिसि एलाका डेभलप अंगि हांके त्रिपुरा राज्य कोनो दिन डेभलप अंगिया आरो त्रिपुरा राज्य जुदि पिछने खाइ दं हाके भारतबर्ष कोनो दिन सारा विश्वनि एक नम्बर राष्ट्र अंगই माइया आबनि बागै এই ভারতবর্ষের যদি সারা পৃথিবীনি সবচেয়ে কাহাম দেশ খাইনা থাকাকে ভারতবর্ষনি বিসিংহ যেসুক যে রাজ্য তংনাই যেসুক যে তামি অলিগলি পাড়া প্রতিবেশী যা তংনাই অবনো সেখান ডেভেলপমেন্ট মা খাইনাই অবনো ডেভেলপমেন্ট খাইকান গেছি চিনি ত্রিপুরা আগো কেছি ভারতবর্ষ আগনে ভারতবর্ষ আগো কেছি বিশ্বনি এক নাম্বার গুরু নাই আবো চিনি মানসুম স্যার নাকো মানে কৌরক সালাইকা এনকে জরাব কিসা কমবা किसा पाइथां दिगी ने मा थांगासिना किसा लास्ट क्वेश्चन कासे संगै अपानदानो अरम मा थांगासिना कि बसकांगो इलेक्शन नि प्रिपरेशन अफ बाहाय सलै दं हनै मा संसिनाय जतननो सानाय हाइनो हाय आं नंनि माध्यमे जों ए चिनि खरंनि माध्यमे हास्तिने जत त्रिपुरा सरनां कासे कबुमु जे इलेक्शन नि प्रिपरेशन जों ठीक दं चिनि टारगेट 28 नि 28 जे डिसिओ जों 28 नि 28 जों टारगेट खाइ दंगो एवं जों अबশ্যই जों सरकार फाइनाय तो हास्तेन जत्तो त्रिपुरा मानसा जारा एदिसि एलाका तंनाय बरौ चिनि वानसा तंग बरौ चिनि एदिसिनि बुतार बरं थाने कायसानु कबुमुङानि जे नर एकबार भारतीय जनता पार्टी सरकार न एदिसि तुइनाय दि एकबार तो नन कोन क्षति करि যদি বিজেপি যদি এডিসি ফাইমান পরে সামুদায় কেন তখন অন্য পরিকল্পনা ওয়ান সুকদি তাবো চিনি এডিকশন প্রিপারেশন কাহামনার অনেক কাহাম সারা মানে দं যেমন आं কাইসে উদাহরণ সাইরনো তিনি যে সিমনা জনসভা মানে হাজার হাজার বড় টাকার জলা জনসভাকে হাজার হাজার বড় খুমুলু মতো জায়গাও জনসভাকে হাজার হাজার বড় মান্ডাইও জনসভাকে হাজার হাজার বড় যে জায়গা বিজেপি নি মাসাসি করি ও জায়গাটা বিজেপি নি 3000 4000 একটা বিধানসভা জনসভা আবো তামুবা আবো বড় বুঝিকা বড় আগক ফাইকা বড় নায়ু এডিসি এলাকাও এডিসি সরকারও বিজেপি নো ক্ষমতা তোনানি বাগৈ বিজেপি এডিসি হাপম ক্ষমতা ফাইকাঙ্কে যত কিসুনো মাননাই চিনি বিশ্বাস এবং যত ভারতীয় জনতা পার্টি লগি তংবাইদি আনি তা খুকসরা বুকুকসরা যারা নগ তংবাইনাই বইনা হামিয়া সায়াও সোশ্যাল মিডিয়াও কমেন্ট খাইয়াও নাই নিজি সমাজনি বাগৈ সামুতানা নংতন অনেক কিছু বড় চিনি লেখা পরিচয় বড় সমাজনি যে মানে সমাজনি বাগৈ যারা সামুতানাই বড় ন অনেক কক হামিয়া সাও বুকু সিদ্রা সাও ও থাইজা থিজো চৌ মা সাও আবন পরেন কাঙ্কে আবন বাগৈ নরক ও জায়গা থাঙ্গিয়া বই তাই মাই মিথ্যা বায়া মায়া জারা তা খালাইবাইদি ব্ল্যাকম্যান তা খালাই বাইজাকসিদি জাতিनि बुङै राजानि बुङै दफानि बुङै अनेक राजनीति अंखा ताई राजनीति ता खालायदि आक सावनंनि बेसंग नंनि माध्यम कबगो हास्तेनि जत्त लोकरंग आं याक जोर खालाय सानाय जत्तनो भारतीय जनता पार्टी लगि तंबायदि 2026 जे एडिसि निर्वाचन इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी जिदिनाय गणतान्त्रिक पद्धति खालाय जों जिदिनाय क्षमता फाइमा पचुं नंग बागै सामंतानाय जतन हामबाय जतन खुलुमबाय सारनो बेलायना हामबाय सिने खरांग नि निजरा रमानि बागै बेलायना हामबाय आनरक हासनि लुकरक नुगिमान खाना सारने खुको बसराय सराय सावै खाना रेखा बमते हाय बसकाने इलेक्शन रकब्रने प्रिपरेशन सलै दं आंखा हासनि लुकरने बागै हामख्राय नाय माने रबु बस सावैनि खाना रेखा अबता इख्लायनो दालबिदाल कग्रगनो सालायनाय सालब्रुम ब्रुमनो चिनि खरांग निरन बागै तुबै फायनाय कायसा कायसा लिडार्स रक बाय नांगमानि कग्रगनो न सालायवे कग्लामो आचुकनाय अब कायसा न हासनि लुकरने बागै नव तंगते रकनो
kaisa kaisa kok narono sogoi ranane bagai ni sengsa haitnai abo haklaina soya khlawi nai tong disini khorang ang nerone logo salbromno suparna samatia balaina hambai sanjak ham Zora kologma romoi tiprasabo sone lukurogno manthai mandnane bagai dalbidal party asaika arone bishingo kamawi thangmani botongo aborongka GMP TUGS IMPT IPFT aborok kamawi thangka tamoni bagai kabakha tamo issue 5 kamaka tamo crisis de tongkha aborogno no tinini koklamo salainai इनके जों साइमानो ताबुक जे प्रेजेंट सोलेबि तंगमानि तिप्रा मथा पार्टी बबु तिप्रा सरने हामख्रानि बागैनि पार्टी नाम जाकमानि इनके बबु दे उलवो जे आगिवो कमावै थांमा हाय ताबुक GMP TUGS IMPT रो कमावै थांमा हाय के बबु दे कमावै थांनो अबु कायसा सोंमो अबु द्रनो सिलाइबानि बागै सिनरो नरबाय अंगै एबा नगराय अंगै भाबि सकपायखा एक्स मिनिस्टर तिप्रा मथानि Central Leader, Sir Mebar Kumar Jamatia. Sir no pila na lamso ko sini khorango. Kulumka belai hambai sini khorangno. Sir no pila kaisa sumung nangkuk mani bani senglai sinai. Thaising ko ang sawai pai man je GMP agi wo je te prasor na hamkhane bagai choba khlaiwi phai mani. Borokhe botuma karone bagai kamawai thanga nangkhana. Belai hambai te ini question to belai kothin question. So itihas masinai history no chung manai nai. Sung sraifronugo tini GMP Gonomoti Parishod. Abo bhaino kaisa tibrasani
kaisa dol ni congress cell ma hai mane st cell ma hai kaisa cpm ni branch st cell Tripura Gonamati Porishot ago belai sangga ke tungum bone GMP meeting hoke হাজার borok ongkhau sudu Tripura srai GMP belai powerful tongmani phiaba sunglukha teruk khlai tini GMP ro bhaino tabo kamai thangka kamai mane asung nukjaliya agine hai abo ekkana karon sing saimano Tripura rajyago Tripura hastego sing nai dekhanke sin anchalik dol kasai meya ni national party ni pressure bai rondi communist party boto national party boroni bising haboi GMP ro tabo tuk kamai thangka abo sung lui tong engka haino haita kaisa TUGS bobude obutoi khlaibai na je state government no paya angai kamai thangmani khana GMP hoidin phaigati tabo TUGS abo anchalik dol Tripura Bojati Jubo Samiti abo ang exact date saimalia 1968 ro achai khana abo 68-69 ro ek somoy song nang chrai tong phoro ang TSF khlayo aprang mukha TUGS ngene blai chinno balai ke karak tong mane হাজার borok kuthunu mane tui borok phayo যেমন TUGS ni misil lok meeting rong kai outla logo tui torti ke borok phayo ekdom borok strong TUGS party sing lukhachini aprotoni samatonti prasantongo horne deborong song tini ta Nogandra Jamatia kaboma drauk mariang borok ni netrite TUGS blai strong হাজার borok phayo engka asuk strong mani ya golo phano asuk strong mani ya golo যখন তে TUGS ro congress bai alliance ka congress alliance man pore hongkaino teruk khlai hapro state government no sao tong mani apro hongke pilang ka to CPM tong mani pile to congress ni pore to CPM phaiga ang CPM mo apro যখন তে TUGS asai mani somana khunga CPM amala jai khana ang jon siam mote ta saifang man saimia কিন্তু apro বিরোধী দল হংখাই TUGS বনে 4 জন এমএলএ তং গে যতনো apro চিন বড় সরকার 80% হাইনা Tripura সাদিসিবা TUGS ক্লাই মানে ব্লাই ক্লাই কিন্তু আসক স্ট্রং গুন মানে তাঙ্গই বাং সাইমিয়া যখন তে বড় কংগ্রেস বে এলায়েন্স হাকাই জুট আপর নক সাইমানা apro জুট হাকাই 1992 রগো জুট সরকার খাইখানা খামানি পরেগো তুরুক TUGS नि উপর জনগণ ফেট করিখা angui turuk borok bai thangkha bonipore hana hai asai ka INPT hanai bonipore asai ka INPT to saimano abo nene IPFT chikon party milini TSPP amake miligi NCT hekle miligi kaisa TNB khle miligi kaisa INPT ngkha abo CPM amal INPT bahino apro motamoti karak thomani no কিন্তু tangai ba INPT hin turuk pro bahino tabo bum sikriha omai TUGS bum krikha INPT bum krikha omhai ke asuk motha karak phai mane ya golo phana Tripura sana hamkrai khlai man ya kamai payo enka abono sabano doshirowan musuk sabano blame khayo musuk tamna di chini IPFT ko usadi IPFT tang to IPFT ko ukha ang IPFT ni mantri bungkha IPFT ni general secretary bungkha IPFT ni sung BJP no power toi phai abo bastav ko IPFT kring kai BJP ro power family 2018 ke Tripura land hanai san mane nornai hanai ne khanawo khana alliance ang mane ka ta poito rojagya anchil dol ni achievement kes masasane nang lai thangka from the GMP to konto malia ke sunu kha kichisa from the round the TUGS Tripura bode jo sumti boro kicha tini Tripura mangi to boka dabi to boka for example tini district council TTIDC 1984 makha abo main kurdi man kai TUGS ni ke TUGS ro onek strong to mane bro dabi to boka ni otoma district council abo TSF ba TUGS dabi bro manka asa mali ang liya te kisa amna masanai je hostan to jomi ferot illegal transfer of land kahma chimborong jaga nini chingtibo to sithai angoi siangai wan yok lai thawai kha biani babe
চিনি জাগারও সেজাখা আবনো হাইন হাই দাবি খাই টিউএসরাও মোটামুটি চিনি জাগানো ফিরাव माखासे अब যত জাগালিয়া মানে 60-40% जों জাগা ফিরাव माखा ओवर किसी बरन अचीवमेंट ते টিএনবি माखासे ना बलं बरक खाय माने টিএনবি रो भाइना बर किसी अचीवमेंट लाइका 3टा सीट आगे तो माने 17 तो माने 17 सीट तो माने एस्ते रिजर्व तिप्राव तब खाय 7 হইতে 20 थांका बरबो किसा स्मॉल अचीवमेंट माखा 3टा सीट बर बारे माने बागै एस्ते ने बागै ओवरऑल किसी बरन अचीवमेंट पियाबा ओवरऑल बर कोन अचीवमेंट इंडिया जे आबन मा सानाय तिनि गोबां मा आंचल खाय माने तुरुक आबो नेशनल पार्टी बाय गदाल लायै तुरुक आबो कमाई थाङो आबनो तिनटा बनो तिन आईपीएफटी बहायनो तुरुक आगे नाव जो साइमानो 2015-16-17 रगो बसो कराक माने हाजार बरक उथुमो ना कोनोनि रां पुजा हिया हायनि निजिनि रां बाय खरसाय बर फालि माने तुरुक बर बहायनो जखन जों निनि रमदि बीजेपी बाय एलएनसी कांखायनो स्टेट गवर्नमेंट बाय एलायंस स्टेट गवर्नमेंट पार्टी बीजेपी बाय जा स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म खायका बीजेपी बाय तुरुक जोंनि बररक आईपीएफ नो पर बिसास खायन थांका तामके बर कुनो एचएम फ्रमालिया कखिनो काम सावो बीजेपी रो साव कख हायरेनाय गोबां बरक जनो माने बान्देगै कख साका आंनि कमं नुखा बरक जिन एग्रीमेंट खायकासे किन्तु बरक 5 बोसोर लाई थांका रिलिया 6 बोसोर लाई थांका ताक पन्त बरक कुनो बरक जे कख सामाने बर दाबि रेनाय सामाने जिन एग्रीमेंट खाय माने आपन बर ताफन बरक माने बरक aboriya इनके आईपीएफ दि सं जे सान माने आबर सेरिया एलायंस माने यागलो आसक सिलाइबि तंका अंके तांगै कागै फायाना जे माने माने अंके आपन बलाय बिराट प्रश्न एकै अवस्था रखते टिउजेस बहायनो बर बहायनो जमते कांग्रेस बे एलायंस बरगो साख्रि किसे तुक्ता दिखा के बर आसल जे नाखन मन आबो मालिया अंके बर बहायनो खाय फैलिया बने बहायनो टिउजेस कमाई थांका तब आईपीएफटी बहायनो ताक पब्लिक नासिन दंगो बर कक्सनि काम सावो के पब्लिक कुन रिमैया तब बरनि आने आमालो ना सानो आं गहन्ते ट्राइब वेलफेयर मिनिस्टर दंफरो जों 125 एमएनएम बिल जों कैबिनेट एप्रूव कर होका किन्तु बर ताक पताबनो बर इमप्लीमेंट खाया हरिया ते किसे गोबां मा बर जों एग्रीमेंट खायबो दंगो जोंनि लैंड राइट पॉलिटिकल राइट सोशियो इकोनॉमिक राइट आबरनो बर रनो हो बरिया कि आबरनो ताव बर सङै दंगो तिनि माने आईपीएफटी रक तांगै आरो सरकार खायतो अब हाय प्रश्न तो जे डिमांड खाय माने बस माया खाय के ताबो इभेन सिन तिब्रा मथाबो हायनो आपनां किरिवो आपनां एडवांस मा सावो तिब्रा मथाबो दे नि टीजेस कमाय थांमा हाय नि जेएमपी कमाय थांमा हाय आईपीएफटी दाबो दुर्बल थांमा हाय सिनि तिब्रा मथाबो दे अम हायनि थांनो अबाने खुद माने सबसमाने चिन्ताबो मा दंगो बाहायरो बेलायनो वानसक जंनाय कक तिब्रा मथाबो दे अब उलो कमाय थांनो कायसा सुंमं कासावै दंगो एके गोबांमा लिडारसो बायजों कक साखा एके जेमान थाइनो मानानि बागै एलायंस अंगो फिया ताबसु जराते मानियाखो एके तांगै दं हनै संमानि साननोबो हायनो हाय तिब्रा मथानो तैबेनो मासं बिनो जे नों सेंट्रल लीडर बा एके ताबसु जराते बो आसानो गय बीजेपी सरकार बा एलायंस अंगै तंखो मंसा मानताय ना रोमान स्क्रिप्ट नो सानमाने बबो मानखा ना ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सानमाने बबो मानखा जे कয়েক दिन आगे बिश्रामगंज आमसाइवो जे एडीसी एरिया नो नाजाकमानि नगर पंचायत खलायवे आबोसि सेकजागै तंखो के तांगे आसक सेकजाकमानि यागोलो फानो बबाय एलायंस अंगै तंखो आबोनो सारनो सुङो आबो तो ठीक नो आगे नि आं पास जरो सानाय असले चिनि आंचल दल नेतारक चि तिप्रासा नेतारक आं बार खबजागो चिनि गोबांमा चिनि भुल खायमोसुम दंगो चिन इतिहास कोनो बाप खायक्ला इभेन निनि टिउजेस कांग्रेस आमालो भाइनो इभेन सीपीएम आमालो भाइनो निनि नगदो साइमियाना नक्सराइबा इभेन चंपनगर वान चपने टाइम ओ चंपनगर एरिया एडिसी दमनसी आबर वान कमिशन खाये आकेन सुकुराम देबरमा एसडीएम रो बुथार जाऊ चंपनगर पूरा एरिया तमने अब गावसबा एडिसी एला तमने आबर सकाक्लें थांका तैनि निरंदि इभेन बिसामन्जो बहायनो आगे बिसाम पूरा बिसामन्जो एडिसी तमनसी
abang baru sekat lang tangka one commission baru asogoi tini ambasa ubon ronai ni di ambasa lai tabo DM office tongo abahina edisi tong manusia go one separate time abang baru tuturun non edisi khlai lang tangka जों आसक सिगि दङ थगेदार दङ जों स्राइसे नउइ दङ तफानो अमना वानाव जिनि नेतारक स्पेशली आं जिन तिब्रा जादों सानाय नों सिबेम दा खाइ दं कांग्रेस खाइ दं बिजिबानु साया तिब्रा सा लिडारक तांगे आब्रन दै जों बकल गया जों युनाइटेड दि जों थानसाखलाय बय रेस खालामया ताबरम दि अ इशुनो तुइ जा बिसां मदे अमा एक्चुअली दङ आ इशुनो तुइ जिनि BJP-ni netarok, cinti perhanda rok, ekta kok samaya, Kongres mu samaya, CPM mu samaya, baru aro atkai tum. Mungkin jeng, cini the right no sing odi kan sedek tu bani ci, cini netarok, the National Party khen rok ta, kono kok saragya, apa kas balai dud baik go. Tini nuk di nadi tabok nung di gram kok roman script nung singka. Roman script paisa cina bo, one agni dabi nok sai mana, tiujas hoite pai mana ini 1968-67 ron hoite bo surung phaiga kongbo roman script sung to naigo chilpati brasarok maximum 80% borokno abon jajago hamjago abo government bisiu public bisiu BJP bi saimano congress bi saimano CPM sarkar bi saimano tiparai jogo kongbo roman script no to jajago okay in democracy country go suton saimano majority must be support because kaham ke saimano de sarkar bu saimano public bu saimano kobor roman skip no ibasara hamjago jajago majority ni boro support khayo afan si boro ria tangiriya mane ornang person khayo tin neta rok especially or tongo public thik tongo chini je oino party khaino national party khaino neta rok kone BJP hondi congress hondi the national party khayo rok borok abon thaise kok khaya boro protibat khaya sunu lukha te neni BJP khaine ching borok netarok tiprasa netarok BJP borok kok saka bor saraya even during CPM amalo bhaino jong loi pheka ang to tesu khai phima ba apro jong amlo khai de kobor script jong bolai kha taulai kha jelo haka kintu apro bhaino CPM netarok tiprasa netarok kaise bang kok saya body babai public to kun duskriya solang saimani ta kobor script simple matter abo to asik tadi communal issue bungya nijini basana komo khaini bangla kintu tangoi chini tibrasa netarok kok saragya kahami sifan boro bukuklo ragya abon jabo jeng proshna makhlainai especially young generation rok tabon di ang sraise sanamo sogo je CPM netani besarok ধরি BJP ni netani besarok maximum no mansip ta jau ang bung salia kangma CPM neta mane BJP neta ni besarok boro increment porego bor roman siba suyo roman simbol chadawo কিন্তু বন বুফাংখাই উল্টা কক সাই দংখা এই আবানি বেলে হনা মাসংসা আবার অন্য তাবক जों আইডেন্টিফাই मा খাইনাই जों मा सिंनाय जोंनि समाजाव टाङै जों माथाय सकते जों मायां दं अ पाब्लिक नि बिसि दुसक्रै केमके नेतारनि दुस पाब्लिक रिप्रेजेंटेटिभ ताबरनि कायसा एमएलए खा बा मन्त्री खा एमपी खा बर तो पाब्लिक नि कक सानाय borok si kok sali angkai chini MLA ro mantri kok sali angkai public saikono lab kuri amone ang sawo chini public representative jeng je borok select kar homani elect kar homani choose kar homani borok si kok thang sai angkai abon mangane chini mathai sautai jeng maya egete kaisa kabangma party khainai rok sawo je abo script by politics thang honai script not abo busu jarate ko script politics আসলে স্ক্রিপ্ট ম্যাটার বাই সেন্সিটিভ ম্যাটার আম পলিটিক্স লাইয়া আং বালে খেওয়ানাকা আং তো অনেক সময় নো সামখাই ফেগা স্ক্রিপ্ট আগেনে মুখ্যমন্ত্রী রক আসে ডাইরেক্টলি ককসায়া ইভেন আং নুখা দীর্ঘ বছর নিনি কংগ্রেস আমাল বরব নিনি সুধীর মজুমদার মন্ত্রী চিমিসরংখা বনপরনকা নিনি জামসিকামা জিন বর্মন সময় বর্মন মনপেকা মানিক সরকার বিপ্লব দেব বব চিফ মিনিস্টার আং নো খেবর নো কাগেন বড় আছে স্ট্রংলি কপর রোমান্স কে বড় প্রটেস্ট খায়া অপোজ খায়া তাবো প্রেজেন্ট চিফ মিনিস্টার লে ডাইরেক্ট অপোজ খাইতো তো ফাসি চিনি নেতার কোন কক সারা গিয়া চিনি বিজেপি নেতারটা বড় কে সাও কাতাল স্ক্রিপ্টস নাম দেখিনাই আবো
Kebalik wana masang sasi. Ketal script. Jadi si ketal script senam kangke. Tes ek sobat soseng pehi tanai. Neng sebab bagi script senai, sabas senai, bagi implement. Tapi as easily ya. Tapi tu no shortcut nayo, tu no ini atau ini scientific way ceng nayo. Roni France example. Berutam France script tu tongba, Jerman script tu tongba, Romansi baru nable. Even ini USA. Baru script ya ble, baru Romansi nable. Roman to ni Italian sih, Roman kisah si konsen jati ni baru ni, five ni. Enggak, dari France tu naik tu mungkin se develop sih, Jerman do, USA do, tu naik tu mungkin sentam nama yang apa. Tapi kaisa enggak, belai simple matter, tipe North East India awak ni ni khasi, garu khasi rau, baru Roman script naik tu, Karibeng lo naik tu, Mizoram naik tu, enggak tak kau masih bahaya ke aku tu, even ang saya mana. Ini budulen, budurok, buat di plastik ini baru tu kau busalai. Budurok tapi regret dengan itu. Angka mana budur ni tapi malah jak. Tapi budurok borok Hindi ni borok script naik tu. Dewan script ni budurok ta. কিন্তু অনেক borok budur ni tarok. Writer rok, baru regret dengan tu borok. Dukunang itu, is sembul khai kah ni. Tabuk si serenggai masih sih naik. Abang ni, cini tiba ada jogo kai, seng kaham ke sai mana? Public ro support tong public ham jago pheba ang te pro sai tang tin ma sam sune tarok neta sine tin MLA rok public ministry rok apon oppose khamene bagoi tab ko sai tong boro black hai tong sengwai sengsi dividing thong khai ara si boro tune black tong boro ro de musu musi ala kotoria কিন্তু chini bisingor si seng dividing tong divide ngai abo to 100% support khain dang saya democracy to 100% ke support khaya কিন্তু যে মেজরিটি আমরা মাংসাও কবর মাসকিম না হাতে তংনাই না ককরই কিন্তু হাজানি মেজরিটি তংলাই তাঙ্গি বড় ইমপ্লিমেন্ট খাইয়া আবার তো জবাব বড় মারে নাই না পাবলিক 80% সাপোর্ট খাই তঙ্গো পাবলিক র নিন স্টুডেন্ট হন্ডি ইউথ হন্ডি যত নে ইন্টেলেকচুয়াল গ্রুপ হন্ডি রাইটার হন্ডি বড় সাপোর্ট খাই তঙ্গো হামদাগু তংকে নিন 10% বা 5% বড় অপোজ খাই তঙ্গো আপনি বমানি দং সেনখাই অমত ডেমোক্রেসি সিস্টেম ক্লাইলিয়া baksa sao foreign country ni bagai accept khaimar liya hanai ike phia kabangwana Tripura hasta English medium serenggai tongbayo abo borok haina mane siagai ba busiai borok koksa mane abo to kon logic kriya jaga kabo jukti kri tam kai ne di even ang saimana jokhon ang mondir tongphro pray 100 ta school 100 school bangla hoite english medium khlaika देवज्योति रो खना विद्याज्योति ओके जों आं सिखाइ बाय खाबो हाय गावमा जों केबिनेट मिटिं खाइले एप्रुव खायो जे आबादत 100 स्कुल जों बेंगल होइते इंग्लिश खाइनाय के गभर्नमेंट खाइस दंगो ताव एकलाबे स्कुल फाइखे गावमा बो बाय जतो इंग्लिश मिडियाम स्कुल के जागा जतो बर इवन गभर्नमेंट ताव कॉलेज क्लब दंगो ताव एडिशनल काइसे कॉलेज क्लब खाबरो इंग्लिश मिडियाम कॉलेज के बरक सि आस्ते आस्ते इंग्लिश मिडियाम तान के दंखे English script no berpoi dongke, bertanggung jawab aja tin bahasa no. Tapi kalau fact angka sana, kok borok romansik kayaknya angka kau, bisa 5 bos habis singo, sini kok omega kau nai, borok kiri jauh. Aku kan bagai kiri jauh mana bagai ni borok. Borok sigo, jeng wanita overtake lagi tu nai, cina language ta, bahai borok sigo, tapi kalau agak buka saka, even Bengali rok, kau mah writer Bengali rok, boy Malaysia. Dr. Sunil Chadha ni khana khana basabit West Bengal ni boni je kok salangkha sini Bangla no jodi si Bangla kok no Bangla language no jodi si roman skill sugang kai sini Bangla te kusuka sang boni so Bangla wansa si Dr. Sunil Chadha ang boni boy ma porekha boni je comment khai ka sini Bangla basa no roman skill bagi sugang kai sini Bengali ro onek development khamo sini basa te fast development khamo sara bisho sini Bangla te develop boni saja tangga hingke roman baca joto pore mana oro kono ni bidesi bahasa hai bahasa abor kono abo ke just bauta si mane logic kono kore barani sambandh nam tamu sujog bangkai the constitution of India also written in English roman script not in Hindi ngene barani sambandh si इंग्रजी में सुयक तो मुखा है ता ऑफिशियल लैंग्वेज तिब्बत इंडियन ऑफिशियल इंग्लिश ता जों ऑफिस मा थांखे 100% इंग्लिश जिमा सुयो नॉट बाय हिंदी नॉट बाय बेंगली सिग्नेचर रोमा सिंग जो तो सिंगली फेमस है ओके आबा सी दं सिबर है साउंके अब कोन लॉजिक करी हे बरनि ना हारमु काइसे न तिब्बत साबो संग न तलाव खिखलाइबानि अबन मेन अबन एके बाक्सा बाक्सा तिब्बत सने ता खाइनाय रंके तांगे जे खिखलाइनाय रग बाय न बर बाय तंग तंग खाना ए अबन बुजिया चिन बर बन जों पब्लिक जॉब मारनाय
abo nang baror masawo tabo public ro conscious sangka kintu phiaba ang tebor sai tanga che public kuno dus kuri ang nukha ang sing neta khain ro maximum ang to ton saya maximum neta khain ro brone kuno vision kuri mone kuno dream kuri mane ani tebor santam khlaine khlaya brone kuno vision kuri haine hawao bada phaibe ang neta deng imano MLA ticket dimano mondir deng mano basaba om hai roke brone kuno vision kuri ang nukhada তোমাকে जों दरेसि थिक थिक तिब्रा साराव जों दे बक्तब्य गिंतो माने जे साफां तो माने कारण के चिन्या तारावनि ब्लाइ दोस दं आं नौ सेमन बो सार्वे खालाम सेमन रम दिन दे डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मा माने डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मा माने जों 1984 माखा के कार्बेंगल माने रो तेसे गा माखा बुदुलन टेस्ट ते उलो माने कम्पेयर खैने दि माने खासिल डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बाय तिन तिब्रा टिएडीसी बरन कम्पेयर खैने पावर Khasil the Garo Hill, John the Hill District Councilor, when in Indonesia, Kalbenang District Councilor, all land power is given to District Council. Nung kasi NG jaga pai miya. Nung paina hangke, ba nung aron development kain hangke, edition se masuk nai, District Council masuk nai. Ang nje khub bukto bugi. Silango chin jaga tong mani, sung pai kha, juta malo. 92, 93 sung pai jaga tong. Prayaro, dot gonda hai jaga tong, ada kan hai jaga tong. आंगे जेने उदुंगना बे जखन आ मंदिर दंफ्रो 10 कोटी रां बाजेट खायखा अबस्था दं जत जोंनि दिपार थिंबाय खा जत थिंबाय खा इंजिनियर जत खायबाय खा जों जस्ट पिलार खायनोसै ओंके जोंखा जों जाखा जागाबो जागा परमिशन मोनाय के अब परमिशन नांगौ जों पर परमिशन डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल पर मा थांगौ जों आंनो खुद मा थांखा आरो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि अफिस जों परमिशन मोनानाय डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल जमा जों थावखा ini parane head member bana i sawi raw mane pura land ni power ke district council ya phawsi ketin dibra tam mo yang na asek sane jing boro buchi mai ke ngi CPM khai tong BJP khai tong tina taraw dibra sane tar angke boro no blai banawo ne asek se buchi na mai nang CPM na ta khai tong BJP na ta khai tong ko koto koto sai tong nang sad khai nei di megalai bhaka chulai tong asam bhaka chulai tong buduleno kalbeng bhaka chulai tong boro district council busi powerful rang tu direct mai phana bon onek power tong jin sai ke chin ke jaga agency sing bag maya sing state goni matha nai amo it saklai bor sun hai khai tong thangi tong khata kintu phia ani tibra hana tarok ang buni salia nang jha party be khlai di party kotoria ni tibra hana tarok dosi dofa jati mang hamja khangke ঠিক ঠিক sam khai mu chongke ei omokok ma sanai tangai chonke ni land power ya ta kaisa very interesting no kaisa ko na sidi sana CPM amalo abo ang kaham nama hanai rat ang thik muidamalia je raja tron den kha CM ba ni ronjit de babu de CM kha bor amalo bor ek somoy bor council bill pass rakha bor is meeting asa oi bor land bill pathor hoy se government je sangbu ADC sangbu sing land right nango land power nango bor land bill state government pathor hoka tamako to pathom cabinet approve khainai plus governor soima nanai je kono bill governor soimarogo through cabinet minister with the consent of council minister unkesi bo soiru haike bohaino direct soiria omake niyom tongta okay abo land bill thangka cabinet do apro mukhyamantri tong tini mani sarkar mukhyamantri logo logo no base phone khaye bo kul hoka addition CM no ronjit khana musobali ronjit raja rang si soya ronjit bo kul hoka tangai sunu singa gai sini patno singa no land bill pass makla ADC bo back kana hodi within 24 hour bro back mana hoka busur rang sanai mungkin eki pati ning khabar kong namaka kitabo ke chinke singpa pass rofane barhai pening khano sanai pro pass lai dia kita apro ke CPM sorgar yang se CPM no ADC CPM no bro pass karo hoka phia banai di bu sentiment mani sarkar kulu isi logole back mata baka land bill ke oboro ponjo sing implement khaimia nang BJP na ta kotok tong dong kok sai tong bone bangai ang sanai public ni tabok buci baidi tin jonan buci baidi sing bahai ke upayang nai tabok nin last question very interesting ang awon ma ma wanau sing bode I50 high nin internet
INPT hai ba ti sain thang Olo bobu de kamai thang thang. Chini party bude kamai thang. Sanmang sang Tabo ke public naising tong tabo. Public naising tong go. Last hope hane naising tong go. Tabo durisung tine khana tong go hangkai. After 5 years, after 10 years, tamu nisa. Sabik bolor processing to nai. Boleh mah angka kau, seng kaham ke selain nang nai. Tini boba kera nang sabut kaya boto sam kaya tong kaham ke sakai tong. Kini bobo hai no. Kau ni nasi bolor no esen nai ba. Boleh bagi angka kau, tini final edisi kau. Seng asal politics bolor tak sok ba. Ek number boleh seng tini thamsa kere. Tahu pun sih jual tongkol asal. Ang benar baru aja bersaka kau na, ani bondorong bersaka, ani patin borong bersaka. Seng benar kaham ke tung mana. Tak pun sih jual tongkol. Seng tu durbol ya kau. Cini 20 sih tong, cini S cini. Ada bisnis S tong 10. Cini baru kita nilai. S milik kita 30 fai tong orang. Kita bisnis tongkol, 30 sih begini. Ada betul Manipur tu, Muslim tong. SC 10. Artinya ke bawa sama ya. Only SC. ST Bista. 30 tang cini. ST milik. Kita baru ke Muslim tong, Muslim bisnis mana? Minority Muslim mana? Kita Manipuri mana borong mana bisnis mana? Manipur kau itu ML 2 jen tong Manipuri. Muslim tu 1 jen tong. Borong sih minority. Plus edisi tu ni otong, edisi tu sing otong 80% 90% majority ST butar. Alat tu sing kono mana ya? District council lo sing kono national party kaya ni ya. So Anchal dol bani sing calong mana? Jadi si edisi o national party na BJP Congress CPM fai kan kai. CPM am tu nukha. Ate usai pe land bill ho mane flor ho jago. Ke tabok do si. Only party fai Congress fai ka for example. Ba BJP fai ka edisi o. Bro land bill pass khai nai. Ar to ST mang no. Bro ke khai rak no. Khai rak ya. Ke tabok tibra masa khai rak uchu. Jengri bro ho kha. Kom bill pass kar ho kha. Tabor implement khai ya. Abone implement khai ro nang ke chine ekta lama tongo. Sung agami assembly sung factor kema baca nai. Edisi tu angka ham ke saya mana sini tiba mata sung pai nai. Tapi buba gara tak pun 80-90% baru ham jago. Just pun tu je bubi kau satu buba gara ni support tu. Public support boleh mang. Bus kani inkesar bus kani electoral board di banu tewe te prasarok basama. Sung tu ek number sini ekor tu. Apa tu saya mana? Sini land right bagus sung kau direct pun kau saya tu. Apa at the meantime ini core issue to get a triple land. Apa tu saya mana? Statehood ni dabi tu. Apa tu ini long term demand. Jadi in between just baru tu na agreement tu mana? Apa baru implement kalian tu? Ni direct fund hondi, land bill hondi. Oma fund mah kata one step tu kanai belas. One step macam itu. Apa nu sabo? Sebab tu mah gerang kai. Terus ini kasih hilau baru main tu mahai. Budulan main tu mahai, Karibangan main tu mahai. Cuma sebab apa baru lah? Asal baru ya. Abu mari nai ekmatro sung durisi thamsa to hangkai te chung 20 jon MLA no chini kobja to hangkai chini yau to hangkai angkha ko je kono fork phaitam ne BJP phaitam Congress phaitam abu kotor ya CPM bo phaimana Congress phaimana BJP to nang sara jibon thanai ko ko hiya bole CPM 25 বছর কমাই থাকা বলে BJP কমানাই সাবেও কমানাই তো কিন্তু আঞ্চল দল কমাইয়া তাহলে আঞ্চল দলनि ইস্যু আলাদা Until unless ini mantai soktai semua yang kai sung selalu kai kanai. Rahak mana, durbolong mana gitu. Ani bekau kau itu ang tipe raja ko. Kumundo pa hayya ko sung yak mau baca nai. Sung direct fund mana nai, land power mana nai. Sung odikar mana kai si. In future sung semia. Tentang kai jalan gitu. Ini basic requirement, basic need sistem mana ko. Boleh bagi angka ko ansel dol sung kanai dorkar. Tapi sing final edisi election tu sing apply ni siura bang sai mana? Bidan sobo hai ni sing factor kema baca nai. Kita sir, tabu state government ke sai tunggu jenang mani asung nerang rohori tunggu. Tapi fana borok manya kena sawi tunggu. Ke edisi government ke sai tunggu. Jadi edisi government ke sai tunggu asung manya. Borok je rohor mani manya. Buku bayi sama tu soya boleh. Zon sama na. Nung white paper penuh di. Senang serang roka, senang penuh di. Ini jarang orang itu penuh di. Mungkin sembes kena. Nung kau pun saka, angser roka. Senang penuh di white paper ni saya tengok dulu. Jadi siapa barbar saka boleh. Jadi penuh tu dia barbar saka boleh. Senang nung sanction letter hodi. Borong mai boleh.
Enggak bahaya nih kok sama itu sabes nih ba. Kaisa program thang ke jenang mana ang rohor ja. Nih namor orang kita punuk di ang rohman itu khorok sa ani besano ang roh kita ang ani dekor tomble. Tak to online jatuh hoax, hei deh ba. Tahu ang ani besano Delhi ko borai tu, amon roh karang pasal tu, ang tu online roh nembele. Nih anu punuk di, edisi, no ang rang roh ka, suruh karang, waktu per punuk di, wo punuk maya, hani kok sih sampai, wajah sawo, CM tu thang tak belai durbai ko sih, boleh kok tikri. Wajah sawo ni 6,000 कोटी, wajah 2,000 कोटी, hai कोटी, mana, boleh ekta statement tikri, exact statement tikri boleh, boleh mana masuk sih. Tapi kaisa usukang go CM sar ni, hoite kaisa kok saklai mong. Bo BC election tu shaka. Eke BC election angna ne thangma jaga edisi area wo je tongnai te prasa borong na saya. Numbers bari ro withdraw khlai wo abon bagai si India. Ayo election ongthong ham khlai ongthong phia borok ni na saya ne bagai na pending ngai tongmana su. Ang body statement ru khong ke bale se wona wasole. Bo sadi khlai na. Ngai tamil case la bon ke. Hai ke case hai tang humle. No to mane case sa nam rai simana ya. Ini high court sebor mana ya? High court rai dikhagen tu khai deh, baru semua kita mau bisa. Case mar naik jat, ini 10 bos BC election khaya, mereka baru 5 bos claim, 6 bos claim, asal pending bakai 200 tong khaba. Ang jokon te ini tong pro, after election, kita tribal office ni 400 tong, edisi election ta, ini BC election di, edisi election di. Ang tong perang mutu mana pura ang tik kai phega ang namag ready pura ready ke si khai phega mana edisi lesung nai bisi lesung nai khaida kita tangi baro khlaya pening ke tong ang nijes khud kaham ke nukjak ang mutu tong bas 22 23 boroni panchayat election ke khayo ini bar khayo 22 pura ready ke kai phimani jot tor setup ready jot declare ni bakesi ang tong pura khai phimani si kita tangi baro roi samaya abon mangya sawo asale borok যে কক সামান্য উল্টা পুল্টা আবার বেলাই খাওয়ানো আমার সংস্থা তাই অথেন্টিক কোনো করে লজিক করে তিনি আবো তো প্রমাণ মাখা কিন্তু বনি কখনো সিস্টেম বড় তিনি বিজেপি নেতাকে মানেই দো কয়জন তিনি এত আবার বড় কোনো উত্তর মাইয়া বলে আং সাও তিনি जों এবার সারাও স্ট্রং মাংনাই আংলে পাবলিকনো কোনো দোষ রইয়া তিনি নেতা আছে দোষ যত নেতাবো দোষ হইয়া অনেক জায়গা দङ जों বড় যাচাইনা খাইনাই जाति दो फाने बड़ कक सारा गया निजिन कोन टिकेट दे मानो बाने एमएलए दें मानो मंत्री दें मानो अबस बने चिंता खाई दङ बने बो आंखा को जरा फाइ एनाफ इज एनाफ जरा सफाई क्या चिनि पब्लिक रो राय रे नाय पब्लिक नाय दंगु तब जो सोशल मीडिया नुई दङ साबो काम खाई दङ साबो हामले खाई दङ साबो दो फाने बो साम खाई दङ अब तो परिष्कार थानाय आंखा को फाइने दिनो जों नुई दङ चिनि बबा गारनां ताफोना मा हामजाबो बो साम खाई दङ आं बबे अनेक साम खाई क्या ताबो खाई दङ bo jatiyaw tong chini bagai angkha ko ekta ki sungnai tamake जों saimano bochina hani buwagra boni kwangma gun tongo sudu tiba simia bo notice bo tin thansa ni bangai jatiyaw tongo tei dilli ro thangai bombe ro thangai bo onek lobby strong khai tongo boni bang angkha ko जों tin tiba soro thangjaknai boni netritwe amona asa khai sarta kaisa last sumong jora bamba oko thaising je sama hai GMP TUGS tabo IMPT IPFT Shanghai kamawi thangka te prasarone hamkhrai naina ne bagai na shilai po tui ma faika kaisa bodol phia borok bu kamawi thangka borok ke tangai kama khana asale kama mane ko gya borok isa simen khaika noni tien birok tinta sito bokha bikana hone trite teini ni even ni enlep tero bo hene tero to bokha kisa to bokha ede tebro chukting ni tini taw एडिसियो सीट बारे माने आगे आगे ते कम तम जिने ताव 28 ता थाव जिने आरो बिसिङो आगे तेसे तम माने हमने ओपन सीट ता अब तेसे बाराय थांका ओ एडिटेर निके साम खाया ताम केबा जों साइमानो आर्म स्ट्रागल दगने सक्सेस खाइमिया इंडिया हाई कंट्री बिराट नि पावरफुल कंट्री जों इंडिया बाते टकरना नि आवगो सम्भवया अब तो जिन इमोशनल जों साइमानो जों डिप्राइवेशन ngi tong chung matang wa chung bai dong matang chung kebo khusi ngi kebo tong thoi slai rom ya aisi bon ekta boni bukha dukhok nma tong hana ba chung deprive khime tong hana chini mathai shota chung maiya ang abon barbo sable chin bro sentiment narang dong ya ang agebo kok saka sobche chung deprive bhaba tabuk point si ang barbar koma sago 60-70% chin tiprasane lok thai chini khasa tong sung
जिनको जागाने कागज करे इनका आसक दिप्राय मंग तंग सं बुजिया आं तो मंत्री फांग साइ मानो वामा खवाय तो वाइरो ना जो जागानो नों तंखा नक तंखा नि नक थानि कागज करे नों तंखा फरेस्ट तंखा हाइकेबन हासो तंखा एब्ला खेनखा फरेस्ट मामालिया फरेस्ट तो जे ताप दङ कठिन दङ अनेक दिल्ली मा थानाय फरेस्ट न तो जों आरो को बेखेमिया माने पातां हिसाबै बेख्लायमा हांगो खासखौ दोनख्लायमा अब कैसा नियम फलो खालायो खासखौ जों एलटमेन्ट दङ माने किन्तु फरेस्ट दंखाय एलटमेन्ट रमाया इनके ताबो तो मैक्सिमम फरेस्ट एरिया दं तिमरो दं सिया बरो तो फरेस्ट जक्लाय दं खाजक्लाय सिया हाय नक तांखा इनके इनके आपन साबन नागिनि खायनाय तिनि मान थायो बो आपन तो सरकार नायनि मा खायनाय ति लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर दंगो दिनि डिपार्टमेंट दंगो बरो थिके मारनाय फियाबा गुबुन तो फरांके अमहांगिया तिनि फायके तिनि बरो खमाय थानाय बरो नक तांगैसि कावसै दो बिल्डिं तांगैसि नक बिहि सब किछु बाथरूम ताम दंगो बरो कौन खबला आउटलावनायले सय सातल नक तांगै बरो रूम बिया फायरो परिसमसि नांगिया बरो काय हे जोंले आनि थागुआन सुतु बुरा तंमानि जागानो आरो दहलके दंनो जोंने माया सेजागो निके अरन नायसेदि जों बुसके डिप्राइभ जों बुसके बंचित अमरस जों असनो जों सिनामा यांके खासिनामा यांके जों तामलाबा जों बिजेपि खाय दं मन्दिर दं कट मन्दिर दं ताम खालाबा सिएम खाय दं कांग्रेस खाय दं बिजेपि खाय दं तिब्रा सरकता तामला मखानो आंखागो इबेन नि तिब्रा नेतानि बन नक बनिसि खासंना आनि जेबो ताबो आं खास दं एला दमायास रुना थांके अनेक बेजाला दागा असो डिप्राइभ जों आनि सुसुं दा कमा दं आनि बाबानि प्राय हाथाय दं ताखौनो गुरि पजिसन जागा बुंख्लायना मैया आ फरेस्ट क्लाय थांखा ओहो पसाइबो जों दल खायदों माने जों सिया आसक जों बन्जि दंगो जागा जागा तिनि जत्त तिब्रा सरक बरनि नक्ताइसिबो मुगरै गमा ता बरमाय दं रोड फायखांके कोनो नि कम्पनसेसन नांमाया ताबो रेलवे फायखा रांमाया तमके नों खास दं नों ताका रांमानायबा जे तनर कमानो 근데 맥시멈 timber ताबो लामा कटो फायदों आं नु खाताबोनि तेलामरो होइते उनि अमरपुर उदयपुर दं थमने गमा timber आं खानागा बुमग्रि नौथारि बुमग्रि नौथाइ उरि रजाका थुने ब्लेखलेम रांमाया इके आसक जों बुइबाय थगदार दंगो किन्तु वानसारखौ बहाया बरके एजेन्सि जाफोन बरके बुम खायना बरके बा खालायमा किन्तु तां खालायमाया बरके कन्सियास एक नम्बर ब नेतार बर हेल्प खाय बरनो बर अफिस आदला बर मोनो बर हेल्प खाय जोंखाय अफिस बर बकरै कि बर सब सिया गो अनेक बर खब खाया आरो आनि जु जागान ता खायनैबा अमाके बाक्सा खाखाय दं बर दं आं खायनाया आनि जागासिं साबान न फायमानाय अमाके ताखन दं खथिं बर दं आं जु जाजा दं फायब्ला आं गावसरिफोरनो मान जागा सामन रमनाय आइनो तो पाया এই অমাই ক্লাইসং ডিপ্রাইভ দं जागो अब सामान दायित्व दंके जे नेतार दायित्व दं प्लास नि मन्दिरनि सरकारनि दायित्व दं आइनो पाया हने साफासे इलेक्शन त थाइसिंगो सालाय माने अंको बिसि इलेक्शन त आइनो तंनाबले बिसि बाने परे खायथाय दंगो खने फिया बनके बर फल खाया बिसि इलेक्शन तो खायलिया तिन एमडीसी इलेक्शन के अब आरो तो कोनो बेब्रेयबले दाबोनि कायनाय चिनि कलाइचाम बाहरबाय नि त माने पुलिमपुर क्लाइ दंले पासैबो थांखाबले ब्लाइ पासबो कासैन थांखाबले बाय इलेक्शन तिन एमडीसी नि मेम्बर डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल लाम जाख्लाया बर एमएलए खाय बेखेबले बर आबो दिन खायमिया नों ताम जहरनाय नि मुख्यमंत्री बिजु ताम जहरनाय नो द विलेज कमिटि लां बास गसि नि दिन एमडीसी नि ओदे माने तिन अनिनास बाव बाय चिता देवरमा आरो ताम नख्लाया आबो के नो स्टेट देमा सिदिसि आरो बर दिप्राय orang aro MDC fan mano kisi unutin khambor bohina tabot MDC play ni 17,000 lakh ro mano bosoro MDC fan bobe ni dukta buni help khai mano ni karan boro deprive to duita seat boro deprive abo government se deba abongi jukti ka junjuno boro paiya boro hane bak to baji kok sai tango abono ne chin neta ro BJP neta ro tibra sar neta ro bono klok klok hingi jong nung khana khamble masa chini BJP মন্ত্রী সামনে তিব্রাস মন্ত্রী সামনে মানে তোমাকে মানিক শাহ তোমাকে কাম বয়সা কর্মদাতা হিন্দম সামনে মুক্তিদাতা মানিক শাহ নসি মুক্তিদাতা হই দংখা মুক্তিদাতা নতো তম্বা yok samangro nai ge মুখ্যমন্ত্রী সি মুক্তিদাতা সাই দংখেলা বস হখেনে বসিক লাচং সসং
মুক্তির মুক্তিদাতা ঈশ্বর ছিবলে ভগবান ছিবলে মুক্তিদাতা ইসনি মুখ্যমন্ত্রী মুক্তিদাতা কিন্তু বখাকে সাই দंखा যে মুখ্যমন্ত্রী মুক্তিদাতাनि সাই दंखा मानिक साहाजी मुक्तिदाता और जागा सक्तों चिन नेतार बड़ा सौके जों बिनि ईश्वरखे मा मानेगो बर' किरि जागौ ठीक আছে आं मानेगौ बन ठीक दं किन्तु बत हिउमेन बिंग जों बर' सुमलि सबले बब एमएलए आं एमएलए सबले आं बहाय सीएम मोबले नके नोंगो सीएम मंगन माने मुक्तिदाता के एबले नों इक्विवेलेंसी नों एमएलए बो एमएलए बो मंत्री मा खतां मंत्री सबला किन्तु बनो सिसले मुक्तिदातानि सि प्रथा खाइ दंखाय चिनि बर'राव बजा सयखा चिनि तिब्रासा नेतारकटा आपनां ब्लाइ हुवानांगौ सारा नागार मासा सिनाय जराव कमबा कितिनि पान्दा अरन मुथारासने के नांकुक मन कौरनो सावे खोनादों माने बागे सारनो बेलाय हामबाय चिनि खरांनो तिनो बेलाय हामबाय kanaro nugiman khana sarni khugo bot ma sawai khanara agi jorabo je party khlai phaine ro ne lai buma rogno teiwi bahai ke kamawai thangka tomani bagai kamawai thangka obda herono bo line to line khlaiwi sawai khanara kha okay bus kango kaisana tiprasa rogni wana mango kalaijak asu kbangma motha khaiwi phaine rog party khaiwi phaine rog kamawai thangbai kha musa issue ongai बता हाय खेदे तिप्रा मथाबो कमाय थांनो फिया तिप्रा सबो संनि लोकरक आसावै टंजो माने तिप्रा मथानो जे मान थाइनो मान रनाय अबनो हानाय आबो ताबो ओ आसाबो सुजरातै सगनो जरानो कक्सासिनाय केतिनि बागे आसुनो टंसिथु फाइनान्सियल रगन्दिरनि बागे हायखेनो नांकुक माने कौरनो ते खरकसा लिडार्स बाय क्लाइवे कक सालायनानै बागे संसाय टगनाय सारि गाहाम आङो लगे बसफोरनो निरक्सया क्लाइवेसनि खरांनाय खुलुमबाय Saboni nang Agartala. Sabona nang Bisramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party muno tuina tong plaza. Hasteni thangkrang tongkhor. Tiaba dangmani sarawo rojak nai purang mo. Kok sanai holong sirok hok nai hasteni hapong khatai. Joyoi nai tong dinarok chini khara.
Zora kologma romui Tiprasa bosungni lukro kaisa manthaino manani bagai sawara nokhor laisa. Abo dalbidal sanmungno teiwe. Roman script phanongthong yakhaba Bisram Goncho ADC area no nakhri pajakmani nogar panchayat khlaijakmani no phanongthong kaisa manthaino manani bagai jobabo nokharnani nango Tiprasa bosungni lukro. Abono teiwe Tekaisa Greater Tipraland sanmungno phanongthong. Abo hai sanmungno logewe teinai engkha Tipra Motha Party. Oroni no khoroksa leader. Bobani tini joto issue rongno teiwe srai shukrubui kok salaine chini khorangni koglamo. Aboni bagai no singlam sognai tini o issue no teiwe kok salaine o koglamo manjakjak Tipra Motha spokesperson Rajeshwar Debarma. Sarno pilano lamsugo sini khorango sini khorang koklambo. Sarno kaise issue no teiwe no first English question je Bisram Goncho ADC area no hafongni bukhakte nogar panchayat khlaijak mano teiwe hafongna tam kok phirok namusu. আমাদের প্রসেস যেটা ওরাম চিনি ত্রিপুরা হাস্টিও স্পেশালি ADC তে নন ADC ni je bordering area rogo apti problem create klayo jorao accidentally or jorao intentionally obahaike sung nuka sini hani political experience sung saimono ADC completely purely sini tiprasaroni protection ni bagai abo constitutional no abo kaisa granted tai constitutionally sing abo protected abo they recognize manjak abo dabo katalia ke ADC area khajakmani onek beshi gudug mangkha 5th schedule ni pore 7th schedule rogono ADC demarcation rogo ungkha epore 6th schedule ungkha 1984 o 6th schedule parliament of pass angpano election ka 1985 ni sing kesini area sung sana thangke 3 bhage 2 bhag no ADC area Tiprani je geographical area nikaboni pore changnuka Dosro Debni chief minister ni somoyo je delimitation committee khaika je one man commission most probably ang jodi abo boling yange apuro bahaino ADC area no চিকরণের বাগিনে একটা কনস্পিরেসি বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ভাবে আপনিকে কমিশন বিশিংতিন আবো খেলে যাব গামকে লিগ্যালতে কে আপরব সিনি বরকনি এরিয়া অনেকটা ইম্পর্টেন্ট প্লেস র এডিসিনি ফাতারো থাংবাইবে কিয়া গাদাগো সিনি বরক বহাইনো করকসা খনি পলিটিক্যাল অ্যাওয়ারনেস ক্রি কিংবা ইনসাইট বরনি গো ক্রই বা ফার্স্ট সাইটেনেটস ক্রই আপনি বাগিনাই পলিটিক্যাল প্লেয়ার রক বিশেষ করে যারা স্টেটত অনের বড় আবনো তলানি পলিটিক্যাল লিডার্স আবনো ইনফ্লুয়েন্স খায় কিংবা বড় ডমিনেন্স খাইনে আপনিকে আন্দোলন রক খাই যে কাজ চিনি বড় ইনভলভ যে ফর ইনস্ট্যান্স যেটা নুং থাকা যে বিশ্রামগঞ্জ বাজার সহ এন্টায়ার সে আবো ADC এরিয়া আবো 1994 আপনি চিফ মিনিস্টার দশরথ দেব নুং থাকা অজরানো আবো ডিমার্কেশন ইনখা আ জায়গাও অনেক ইম্পর্টেন্ট ভিলেজ রক যেটা ADC নি আবো নন ADC হাবই থাঙ্গা গদাবো ও যে ADC বিশাংবঞ্জনি যে ADC এরিয়া অবো বেলাইখ নাংলাই যাক কন্টিগুয়াস বরক অ্যাডজাসেন্টটা ইনকে যে রিসেন্টলি যেটা প্রবলেম মানে আবংখা ইভেন কি যারা আরো দাবো যে ডিএম অফিস তাই SP অফিস অবিগুন ADC এরিয়া वो खाइनेन बगिना स्टेट गवर्नमेंट ADC থেকে ল্যান্ড পারমিশন বা অফিস এস্টাবলিশমেন্ট খাইনেন বগি পারমিশন না হইছে অব গতা উঠা কেসা অফিস আরো ফাইতো মুখা কে হসপিটাল অগনানি বগি নাই কে অবরক যতন ADC পারমিশন নাই নখলাই গতা বরমডি কিছু পারা তং যেটা ADC এরিয়া ও ফাই নাই বড় আগিনি সিমি অনেক বছর সিমি তংই ফেমিনি ADC এরিয়া ও ফাই নাই নগরক টাং অবতিকে একটা কতালকে একটা জংজাল কিং বা ফুরুলেন ক্রিয়েট দুমা বগিনাই অব সুংজিনি অবজারভেশন চাইছিনি মখলা ফাইসব হয়ে যে কিছু
এডিসি নি ভিলেজ রকনো বা ল্যান্ড রকনো দাবুক যে অনগোয়িং প্রসেস যেটা রিসেন্টলি যেটা মুভমেন্ট চলি মানে তাকবো বড় গাবনটি ডিমান্ড খাইতো বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার গাবনের ডিমান্ড খাইতো গভর্নমেন্ট খুব কেয়ারফুলি আপনি খানিয়া থাকতিনিব আবো ওয়ানসুকি খাইনেন দরকার যাতে করে আরো কমিউনিয়াল টেনশন ইয়াতে এবং কোনো বড় ইনজাস্টিস ইয়াতে তাবো जों যারা এডিসি ও হাপঙ্গ তনাই কিংবা আরো লোকাল রেসিডেন্ট র স্পেশালি বিশ্রামগঞ্জ এরিয়ানি যারা রেসিডেন্ট বা বড় নাইও যে ম ফেয়ারলি বা নাইথকে আবো খাইজানাংথুং যে নগর পঞ্চায়েতনি এগেইনস্ট চিনি কোনো অঙ্ক করেই কারণ নগর পঞ্চায়েত মানে এডিসি নন এডিসি এরিয়ার তিন পলিটিক্স ক্রেসিং তিপ্রানো বড় রগ্ন সঙ্গর কাছে কাছে এরিয়া বিশ্রামগঞ্জ যেটা নন এডিসি এরিয়া যেটা নগর পঞ্চায়েত যেটা খানেন বাগিনাই গ্রাম পঞ্চায়েত ন अब तो वेलकम ओखले बट एडीसी एरिया आरो तानो इंक्लूड टांगथुं अवश्य नाय आवन तगिनो स्टेट गवर्नमेंट आबो नायथके जे ओमहाय डिमांड खेमन यागलो जॉइंट नि एरिया डिमार्केशन विजिट द खेनेन बगिन एक कमिटी बড় खेलेगा स्टेट टाई एडीसी इन कोलैबोरेशन ताई लोकल যারা पॉलिटिकल प्लेयर किंबा सोशल एक्टिविस्ट যারা তোমার বড় ভাইকে জয়েন্ট ভিজিট কন্ডাক্ট খাই মারক সুনুকা বা ভিজিট খাইমারক সুনুকা গাব জায়গায় কাহামকে না আবো জাস্টিফাইলি আবো কাহামকে প্রপারলি আবো নানি দরকার ইঙ্গা হামকে আবো ফাদার যে প্রবলেম ন হাইন হাই ক্রিয়েট খে তমনে সৃষ্টি খাই তমনে কলাই অবন সিনি স্টেট গভর্নমেন্ট নি থানিব সং অবন আপিল খাইও যেটা আপতেই আননেসেসারি কোনো সিচুয়েশন যেটা ট্রাইবাল নন ট্রাইবাল কিংবা অরনি যে ইন্ডিজিনিয়াস পিপল তাই নন ইন্ডিজিনিয়াস পিপল রং নিবিসিং যেন কোনো কমিউনাল টেনশন নিবিসিং তুই নেই যে স্টেট নি ল এন্ড অর্ডার কোনো একটা হামিয়াং থুং আবরং ইনভাইট খেনে নি আবো স্টেট গভর্নমেন্ট নি উচিত দিয়া বড় আবর বড় স্টেট গভর্নমেন্ট তখন বড় তেব আবর ট্যাকফুলি মা খেনাই যাতে করে স্টেট নি কোনো বড় রকনি টংকসাং রগ নষ্ট ইয়াতে বড় টাঙ্গি টংকসাং নষ্ট যখন আননেসারি কোনো প্রবলেম আমায় ক্রিয়েট খেমি নাবো যদি উংক্লগ পারপাসফুলি যদি গভর্নমেন্ট ইয়াক টংকে আবো আবো আনফরচুনেট গাউন বাগিনো নাইথকে খলাইকে হামো আবো বনতে কাইসা সংমং তাবো যে अंतों जराव चले तमने रोमान स्क्रिप्ट नि प्रॉब्लम गवर्नमेंट संखे रोमान फॉरेन कंट्री हने एक्सेप्ट खायां तंगो कताल स्क्रिप्ट नाम दिफो अमताहाय इनके जे एचिदुलो तंगमन फन एक्सेप्ट खादिफो हने सावै तंगो इनके जदि से कताल स्क्रिप्ट खलाय खांके जिनि बरक रंनि बाति प्रसारक बस जों जालो कलायनो आबो कासे संमं सारनो कताल स्क्रिप्ट जोंबो तो हागिस स्टूडेंट लाइफ रगो जोंबो बुनि स्क्रिप्ट रनो मा परि होंगे सिनि के स्क्रिप्ट करिदा रखने जों वानसक माने तो আসলে অনেক আগে চিনি রাজরাজানি আমল লগো চিনি স্ক্রিপ্ট তমনি কিন্তু কোন একটা কারণে আবো কমাই থাকা যেটা কলমা কে আবো হাই সিজাগ রকটাই মানলিয়া অনেক গবেষণা খাইনে রক বরক তো ঋতুখানা মানলিয়া বাট অব দङ যে রাসমালা বর্গ আবো মেনশন খাইজক দङ যে চিনি টিপ্রাসারনি যে কক বরক বা চিনি কক নি কাছে স্ক্রিপ্ট দङ মনি কক इनके जों आबनो हायना हाय जों रिकभार बो खाइमलिया इनके जों तो अनेक आगे থেকে नरो बांग्लाबो जों प्रेक्टिस खाइया तिप्रावो सिनि रास भाषाबो हायनो एक समय बांग्ला नंखा एडाप्शन खाइया सिनि काफरन सिनि प्रचलन नंखा सिनि কক ब्रक सिनियर बो খুবই গরৈনো মানে খুব কম 19 সেঞ্চুরি अगो যে দুলাত আহমেদ তামো উমর তামজেন একটা তঙ্গ বড় দুই ভাই বড় কক বড় সিমুং ন পুইলা শিখিয়া এরপরে রাধামোহন ঠাকুর বড় ন সিনি পায়োনিয়ার যে স্ক্রিপ্ট বা গ্রামার বা কক বড় সেইটা নিব প্রথম যে সিনি হিস্ট্রি ওয়াচিং যেটা নুক মানে গাবনি পরে তিরু সিনি বড় তিরু এডুকেটেড রংখা শিখা যারা সিনিয়র শিখা इंग्लिश सिनेर ताबो तिरु भांग थांगा
ఇంకా kok borok ni accuracy ba kok borok ni pronunciation suitable scientifically oborto chini tipra hawa to Devanagari rok kono practice khlaima bo koroi ba sringjangma bo koroi ka boso kusung ba century after century thanga oro kono Devanagari bai si mane academics ko kokhabo sringnai koroi ba sringjangma koroi গাবন বাগে সিনি বাগে আবো খুবই ডিফিকাল্ট যেটা দাবো ইম্পোজ খাই নাই তো মনে যেটা প্রেজেন্ট পার্টি এন্ড পাওয়ার এট সেন্টার এন্ড স্টেট গাবন বাগে जों আবো ফ্যামিলি আরিং সিনি বাগে দেবনাগরি গরম দি হিন্দি মেইন লাইন বা ইন্ডিয়ান নি যে মেইন লাইন রগত দেবনাগরি রগনো সরঙ্গো বা হিন্দি কলেজ বা স্কুল লক তহারো সরঙ্গো সিনি বরক তো ত্রিপুরা রাজ্য তো আবো সিনি বাগে হাসালেন থাকা আবো তাবো সে খরচা খুরজু হয়ে পড়ি না বন বাগে আবো সুবিধা মানো সরঙ্গাঙ্গে কিন্তু লাখ পিপল সিনি বরক যারা লেখাপড়া সোलोंफायनो বরক সবচেয়ে কনভিনিয়েন্ট তাবনি ইয়াং জেনারেশন তো যথেষ্ট ইংলিশে বাংলা কক সাইমা হনছে ইংনি নেতা মনে বাংলা সিমেনিয়া ইভেন সিটি প্রাসা সিমি আবো যেটা ওয়ানসা ওয়ানজই যেটা বাংলা জাতি বনি বিসিং যারা ইংলিশ মিডিয়াম বা ইংলিশ ব্যাকগ্রাউন্ড থাঙ্গি পড়ে নাই বরক শুনছে বাংলা কক এবং নিজেনি মাদার টাংসে আবো কিন্তু বাংলাসে বরক সিমেনিয়া শুধু বড় ইংরেজি সিমানো সিংবা আপতিনো দাবো সিনি বিসিংহ তাবো সিনি বসাবুতি বা অকরা তেসাসরাই রহঙ্গে ব্যবসে ইংলিশও থাকবে কি হবে ইনকা জাগাও বাংলা পড়াশোনা খাইনাই 30% কম থাকবে আবো তো আবো কাছে একটা দিক সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্ট ইনকা যে বাংলা স্ক্রিপ্ট একটা লার্জার সেকশন দাবো আবো সুংসিও जों নিজেবো আবসিও কিন্তু সিনা থাঙ্গা অবজম দে সিনি প্রনাউন্সিয়েশন ফানংতুং সাইন্টিফিক্যালি ফানংতুং আবো বাংলা সিনিব কবরন বাগি সুইটেবলিয়া ইনকা বড় বাক্সা অবনো পলিটিক্যাল অঙ্গ খাইনে কালার নেবে যে বা একটা রেসিয়াল কালার বা কমিউনিয়াল টার্মস থাংনা বাগি নাই বিভিন্ন পলিটিক্যাল গাইনি বাগে আপতি রকে অনেক সময় ওয়ানসা রংনি জলিব বড় সুনো সিনি বাসানো স্ক্রিনও পনে জলিব আপতি রকে সাউইনে একটা শ্রেণী সিনি বিসঙ্গ ডিস্টেন্ট বা অবনতি নেই বিতর্ক যেখানে বাগে নাই একটা কনস্পিরেসি আবো তালিয়া আবো অনেক আগে থেকে নঙ্গিত আবন বাগে অর থেকে নকরি ফেয়া দাও ওয়ান জি ইন্টেলেকচুয়াল বা আবনো খাকানা যে অমরাও সিনি বাংলা ভাষানো জ্বলিব সিনি বাংলা ভাষানো হে নাইয়া আপতিকে একটা বরং নি অবজারভেশন বা বনি রিডিং আবহাকে সোংনো কিন্তু जों তো বাংলা স্ক্রিপ্টনি এগেইনস্ট হইয়া যারা বাংলা স্ক্রিপ্ট সিনে বা গল্প সিনে করং সিদং যেটা বাক্সা সিনি বিসঙ্গ বা ইংলিশ স্ক্রিপ্টনি সম্বন্ধে যারা সিয়া বা অথবা বাংলা স্ক্রিপ্ট সিম যেরং একটা কেন কথা মা সিয়ানি একটা কগলব সিনেনি গাঙ্কে বত বাংলা যা বুঝিতে বাংলা মিনি সিগরে নাই প্রনাউন্সিয়েশন ঠিকভাবে ফায়াফান নংথং ইনকে অমতি সিচুয়েশন বাসই जों তিনি সানমানি রোমান স্ক্রিপ্ট খাজে সিনি কক বরনি ককনি বাগিলে মো রোমান স্ক্রিপ্ট সবচেয়ে সুইটেবল তামনে কে রোমান স্ক্রিপ্ট মানে ইংলিশ স্ক্রিপ্ট অব গ্লোবালি ন যত কমিউনিটি যত নেশন অবন শ্রুঙ্গ এবং অবন শিও আবরমনি নং আমেরিকা ফানংথং আবরমনি চাইনা ফানংথং বাংলাদেশ ফানংথং ইন্ডিয়া ফানংথং ক জায়গাও অম নতইনাই অনেক কিছু সিন বিসঙ্গ ওয়ানসা ত্রিপুরানো একটা কনফিউজ খাইনাই জলির মানে আপতিকে বাক্সা বাক্সা সোশ্যাল মিডিয়া সিনাকলেও বাংলা নর জ্বলিব আনবাগি নরক নানান নাইয়া जोंनि আমরা বহুত কিছু বাংলা ন চিনি ইন্ডিয়ান ইনক নরক আপতি একটা একে দেবনাগরি রক আপতিকে ইনফোর্স খাইনে মানে আবরক আনফরচুনেট চিনি বাগি আবরক উচিদিয়া আপতিকে জোর খাইনা ইনসিস খাইনে উচিদিয়া ত্রিপুরা রাজ্য তো কক বড় স্ক্রিপ্ট কক বড় কংনি বাগি বু স্ক্রিপ্ট সুইটেবল আবার বহুত বছর যারা মুভমেন্ট খাইকা বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন এবং পলিটিক্যাল পার্টি অ্যাসেম্বলি রগ বহুবার কক চালাইকা কক বড় ডেভেলপমেন্ট বাগি নাই কমিশন কমিটি কক বড় স্ক্রিপ্ট সিলেকশন বাগি নাই আবার সামসরণ ত্রিপুরা ফাং তো বহুত আগে সারা থেকে নরক আছে এখন 1990 তো নিশ্চয় আছে এখন ইনকা আপুরসে খামসরণনি স্ক্রিপ্ট সিলেকশন কমিটি আরো স্পষ্টভাবে সিয়াক দেয় অরনে দাও প্রেজেন্ট জেনারেশন বা ত্রিপুরা কক বড় কক সানের ও সেমিনারি বিসিংটি বনি হেডেড বাই সামসরণ ত্রিপুরা স্ক্রিপ্ট সিলেকশন কমিটি আজ আগাও রোমান স্ক্রিপ্ট নি কক সাজাক আवन পরে কুমুর কুন্দ সৈরনি কমিটি ফেদি আই পড়ানি নি পবিত্র সরকার নি বাসা কমিশন হতো কমিশন সংখ্যা কমিশন হব মানে সারা ত্রিপুরা অ্যাক্রস দ্য স্টেট বিভিন্ন সেগমেন্ট বিভিন্ন কমিউনিটি ন
তাই নিনি কৃষক পানংথুং নিনি স্টুডেন্ট পানংথুং এমপ্লয়ি পানংথুং আবাইকে রিপোর্ট না হামনি পরে ডক্টর পবিত্র সরকার যে বাসাবিদ ব রোমান স্কিম কক বড় কক সানি বড় ফেভার খাইও বনি কবরের বাগে সুইটেবল অবনো নাংথুং স্টেট গভর্নমেন্ট নাফুর আবনো হাউস মামা পরে আং নিজে আপুর এমএলএ তারপরে বো আবো কক বড় ডেভেলপমেন্ট বাগে আবনো তারমানে ইমপ্লিমেন্ট খেলিয়া বা আবনো এক্সিকিউট খেলিয়া আবনো এই সরকার সেইভাবে ইনিশিয়েটিভ না লিয়া অবরং গাছিনি একটা খা খামানি কক দাবো जों সরকার ন অপ্রবলেম ন দাগ পর্যন্ত মোথাঙ্গিত ন সরকার ইচ্ছাকৃত ভাবে ন ইন্টেনশনালি বা উইলিংলি সিনিটি প্রাসানি কক বড় ডেভেলপিং থং কক বড় ডেভেলপিং থং আবন নায়া আপতি ইন্টেনশন ক্লিয়ার দं গাबोन পরে ফাইদি के সিপিএম সরকার ন जों खा यखा আসুক বছর তঙ্গি বড় গাবো খায়া কাহাইবনো বরকনি চিনি কক বড় খাইনেন ক্ষেত্রে সানা থাকে কুবুই কক সানা থাকে আং তো কুবুই কক ন সাও বেশি আমি বাক্সা বড় হয়তো চাজাফং মানো কুবুই কক সানাইনো বাক্সা চাজাইগা বাট কুবুই অলওয়েজ কুবুই আবো আং সাই থানে কিন্তু সিপিএম নি আইডিयोलॉजिकली आं बबाय डिफारेंस हरबे साल फारे फेले मजे फेले हाइबनो सीपीएम ना আমল তামুক লাগে যেটা কক বরক নি বাগিনি স্পেসিফিক বরক রোমান স্কিম ন খাইতিং খাইছিতিং বরক সানমুন আবন বরক খায়াপনো কিন্তু স্ট্রংলি বাটা খায়া যে নরক বাংলা স্কিম না মানানা হিনিব একদম অফিশিয়ালি ভাবে খায় আর বখা বিসিং ওভার প্রচার খায় রোমান স্কিম যারা সানাই সিপিএম নি এগেইনস্ট বা অপোনেন্ট পার্টির বরক সাননি বরক আবনো एक्सेप्ट खाया आइडियोलॉजिकली किंबा विभिन्न किछु कारणे बरो खाया अथच अब वास्तवके रोमान स्किम बरो बुसी त मजे कबरन बाई काम आपतिरक दाबोके जों नुखाबर नि तमसामुरो इनके बराबर सॉल्यूशन खायका त हमको दाबो कक सेबं नाव कुनु भेलु करे बाट सिनिति प्रासा स्टूडेंट जारा कक बरो कक स्रिंगनाय बा परिनाय रक न এই যে एग्जाम রনা থাংতিনো যেমন সিবিএসই টিবিএসই আইসিএসই এই বোর্ড एग्जामও যখন কবরক সাবজেক্ট পরখান থাংপুরো রোমান স্ক্রিমও সুইনানি রো বাংলা বে জানা জানো স্টুডেন্ট কনভেনিয়েন্ট বন সুবিধা মতে আবখলে কিন্তু তাবুনি মো সিপিএম সরকার হাসতে সরকার ভাই থামন ইয়াগুলো বিজেপি আইপিপিও ফাইনাই সারা থেকে ম্যাক্সিমাম রোমান স্ক্রিম হামজনে বরকছে ও সিপিএম 25 বছর সরকার বেলাইখান অংখা जों परिवर्तन नांगो आ परिवर्तन नांगमनि जागो बुट दुई गवर्नमेंट तो मन इवन जारा दाबो गवर्नमेंट तने बरो खाने एक समय बाक्सा मैक्सिमम से कांग्रेस खले आफर के बरो रोमान स्कीम ने फेवर खले आ पार्टी खले के किनु दा बीजेपी फाइने ताम खले बरो এই যে বিসিং বरो के रिसुम हाई किरक थानसा हामा हाइता आपनि धरনের जों नुखा जे दाबो फाइनाय सिनि कबरक डेभलप खाने बागिनाय बरो जतने सिउ जे बरो किप्रासारो কক বরক সানে রক যে সানমা বংনি বাগি একদম হুনি সিপানছে বড় অবন বাদা খাই দাও গদাক বরক তাম অ সরকার ফেমি জাগলে সিনি স্ট্রিংনাই সরাই রক সিনি বসাবতি রক যারা পড়ি নাই থাজুং সাগা যে বংনি বোর্ড एग्जाम এই যে আন্দোলন খংমা খাই নাঙ্কা কাবো তা আনফরচুনেট আর বিজেপি সরকার ফাইকে তো সঙ্গে আন্দোলন খাই নাঙ্গিয়া একদম রোমান স্কিবন বরক খাইন হুনি যে সিনি जों एक्सपेक्ट खाइमनि बा বিশ্বাস खाइमनि हाबो उल्टा जों दंसो काबो सिनि बागै आनफरचुनेट आनबागे नों तावबो ताकलाय बे जे परीक्षा अनगोइंग चले दं किंतु आंदोलन खाइमनि यागला बरक दाबो बेकायदा खलायसे दाबो बरक सिनि स्टूडेंट दं तबो से प्रॉब्लेम एग्जाम सेंटर थांगेने ट्रांसलेटर किंबा एक्सप्लेन खेनेन बागै बरक दंखानोसे साइरक एग्जाम आबो किसे डिस्टर्ब खले आनबागे जों बाय स्क्रिप्ट खाइदि दांखांके देवनागरी नफार नों खाइदि कुन ऑब्जेक्शन करे किंतु सिनि साइरक सिनान मतन रोमान स्किबे जारा परिफाइनार बने क्वेश्चन जो दाबि तो हांके केमन संग नांगले डिस्टर्बिंग नांगले एग्जाम रिजन बुइमा कमो आपति के सरकार যারা গভর্নমেন্ট অর বড় আপনি ব্যবস্থা খায় না আপনি অ্যারেঞ্জ খায় না যাতেগুলো সিনি স্টুডেন্ট মানে সিনি বসাবদই আবো রক যেন কোনো প্রবলেম ফেসিং আছে আবো গভর্নমেন্ট সেইভাবে পাবলিক ইন্টারেস্ট স্টুডেন্ট কমিউনিটি ইন্টারেস্ট বড় আপনি চিন্তা খায় নাই আবকে ডিসিশন না না কার ডিসিশন তাবুনি প্রেজেন্ট গভর্নমেন্ট নাইয়া মানে जोंनो जेसेबां प्रब्लेम छै जायरक जिरा इतिप्रासा खरसामनि फेलिंदों आ इंटेंशन से फाइदों बने आ पॉलिसी का पॉलिसी सेंस खाइनाय एकदम क्लियरली स्टूडेंट कम्युनिटी इंटरेस्ट कोनो स्टूडेंट माने सावबा सिनि फ्यूचर सिनि बैकबोन आबरंनि कोनो समस्या गयातिके गवर्नमेंट आपटिके डिसीजन नारनि उचित अवश्य एक्सपेक्ट खाइमनि किन्तु ताबुक जरा आ कोनो और सिचुएशन बा प्रॉब्लम न रिजॉल्व खाया ताबुनि खुद चीफ मिनिस्टर कक साइतो उनाय निस्ते चीफ मिनिस्टर तो एकदम बट गार्डियन से
boto অভিভাবক স্টেট নি কাটিং অ্যাক্রস নি কাস্ট এন্ড ক্রিড পলিটিক্যাল স্পেকট্রাম চিফ মিনিস্টার bo কেবনি পার্টিকুলার পার্টি নিংবাই আবো ওয়ান্স bo পার্টি নিংি ফাইমাবো নবো চিফ মিনিস্টার রাজনি এন্টায়ার বড়রক হোল নিনি কমিউনিটি তাই নিনি সেগমেন্ট অফ পপুলেশন মুসলিম বাংমানো হিন্দু পানো যত জাতের পট কমিউনিটি নি bo চিফ মিনিস্টার गवर्नमेंट के साइड तंखा जे चिप्रामो था पार्टी सॉन्ग स्क्रिप्ट न तो भी पॉलिटिकल माने थंगो हाइता स्क्रिप्ट बस ती कोनो पॉलिटिक्स और के बथिंगे नों चिफ मिनिस्टार नि थानि नों सिंगाव कगनो सानन सानजांनो सो नांगमनि कगिया सीपीएम नामलो सो अनेक बार आंदोलन मा खलाया अकबर रुमाल स्क्रिप्ट चालू खलायजिरि होनने किने बरक खलाया किने बरक दाबक साव सुंग तो इम्पोज खलाया जों बांग्ला नबो नारगो रुमानो नारगो होनि दाबक आगिनि प्राक्तन चिफ मिनिस्टार साइटोगा नगे बरतो दाबक सामाहेके अमाहेके ओपनली आ समयो 20 বছর চিফ মিনিস্টার का मानिक सरकार किन्तु ताबुनि मानिक साहा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा जाबे ओपनली निनि विभिन्न पाब्लिक गैदरिंग कक सामनि विभिन्न प्रेस मीडिया बे कक सामनि आबायके आ चिफ मिनिस्टार नि बिनि कैरेक्टर बिनि रोल बिनि एक्शन जों नुया किन्तु ऑल प्रेजेंट कारेंट जे चिफ मिनिस्टार नि एक्शन ता बिनि কথাবার্তা আবো অন্য একটা অন্যরকম ব্যাপার একদম সরাসরি যেটা ত্রিপুরাসন কগ্ন সিকলবি তমনি কাসরেবি কক তেব বাইথা কাসরেবি তমনি গলে কাসরেবি একদম সিকলবি তমনি ক্লাयो আবা খাই তমনি আবো নুগুজাক তম কাবো তো সিনবাগি হামিয়ানো ববুসেনা নানাই চিফ মিনিস্টার আরম্বগি जों बार-बार जों बनो हलिस्टिक अप्रोच क्लायो सिनि एमएलए रक सिनि इएम रक थांका पार्टीगत भाबे थांका आंनि जि लास्ट इयार थाङै स्टुडेन्ट रबाय थाङै बय मालायखा किन्तु कक साब्र काहाम जावो आरो आं फादर कनो साव बिनि बुखुकसे कुनुय जेबो बालि खं हायता यां खितुं बखरक माने दुनुदिगि सिबिनि बखरक दङ बुखुक दङ आपति धरনের बिनि एक्टिविटीज बिनि कगलाम नुनुगै दङ गसेनि ते गायसा सर तब पार्टी नि कौन साना थांग सेनाय जे बीजेपी पार्टी ओ बसिनि बरक रक तंगै दंगो इनखे बरक बसाव जे रोमान स्क्रिप्ट जाया अंको सनामदि कताल स्क्रिप्ट तामुनि ननगन रया अंगनानि ताहाय दाल बिदाल कौ रक सावता इनखे बखरक सा त्रिपुरा साततै रोमान स्क्रिप्ट नो सपोर्ट खाया अंगमानो तम कक फिरक नामसो ना रोमान स्क्रिप्ट नो सपोर्ट खाया सरासरि কয়েকজন পার্টিকুলার লিডার বিজেপি হতো আবরক একদম ব্রজানি থাঙै ইনকো ফাইগা সাইমলিয়া yang mukhang kiti prasa আর বন বখা বিসঙ্গ হংকে ওয়ানসা বা কুবুন জাবনি হাইং দং বরন রু আবো পুরাপুরি তি প্রাসরনো মানে বরন এনিমি হিনবানো সং বরন চিনি বরকনি সানমুং নাইমুংন নায়াজাত বরক সাব আবো আলিসা কাইবলি পুরা আলিসা কাই এবং বিচু আপনি কিন্তু তাই কুমুরকা তামুখা রাং বাই মাই বাই পজিশন বাইকে বুখুগো তুই রিজাক্ট টঙ্কা মানে কুলুব রিজাক্ট টঙ্কা কক সাইমালিয়া সাব সাইমালিয়া রোমান স্কিম নো হামজাগো বিকাশ দা বর্মা বিখা বিসুঙ্গকে রোমান স্কিম নো হামজাগো তাই দেডরেবতী ত্রিপুরা সং রোমান স্কিম নো হামজাগো সঞ্জীব রিয়াং সং রোমান স্কিম নো হামজাগো পদ্ম সং সাইমিয়া পদ্ম তো আচা আসম বিয়াং দাম জানি সাইরে সাইমিনা বরনে আবো উত্তর দক্ষিণ সিয়া জাত বরক সাবর ইনকা আবরনো উত্তরন দক্ষিণ হিন্দি হাঙ্কে মানিক সাহা সাকাঙ্কা এবং উত্তরন দক্ষিণ হিন্দি সানে জাত বরক আবরঙ্কা কয়েকজন আপতি বড় রকম ইনকা বাহিরক বড় রক ভাই নিং ত্রিপুরাসা হামক্রাই ভাগে ফাইনাই শুধু বড় তামো নাইবা শুধু বন পার্টি পজিশন বন সাক পেশন ইন্টারেস্ট বাগিনো নাই তমল কালাयो আগিও বিজেপি সংকা ত্রিপুরা হাওয়া আথরনি সেকাং ফাইও আবো আইপিএফ তিগরিকে ফাইমিয়া গো আইপিএফ তির বদা বাহাইনা আবর সানা থাকে বড় রেসপন্সিবল ফাইওকা বরংনি গতই ফায়া আঙ্কে ত্রিপুরা রাজ্য বিজেপি ফাইমিয়া जों বিজেপি नो तो माने कक तामबा ত্রিপুরা सानि तो वानसानि तो माने एस ए होल चिनि ত্রিপুরা बसकांग आउथों चिन ত্রিপুরা 12 वर्षनि काइसा वन अफ दि डेभलप स्टेट हिसाबै जों थांनि आबदि रक सिनिमुं मानानि माने ऑल राउंड डेभलपमेंट हिंदी कोनो कम्युनिटीनि पार्टिकुलार फेवर खालायनाय एस ए होल जतनि नो बुसकांग आउट थांनानै आपति सामुं खालायनानै जों वानसगै दंमोन किन्तु आईपीएफटी नि बिसिंति म बीजेपी सरकार फाइगाव जागौ এবং 2023 বাহিনো আইপিএফটি বং লগি তঙ্গ কোন মতে সিট পারি ফাইগা কে সিনিবো কিসা আরেকটা রুল টংখা কে আর রুল লঙ্কা সং কবাং সিট ন থাংতিনবো
বিজেপি ফাইপিকা ইনকা जों বহাইনো একক ফাইদে মানোর চেষ্টা নাগাছিনি ববগ্রা মালিয়া বাট সেকেন্ড লার্জেস্ট পার্টি হিসেবে जों नुखा आगामी दिन सिनी অনেক ইম্পর্টেন্ট রুল তো নাই পাবলিক নি সাপোর্ট নাংনাই বন বাগে পাবলিক সাপোর্ট এমন ভাবে মাতু বনাই যেটা চিনি ববগ্রানো বনো চিনি ত্রিপুরা জনে যত কমিউনিটি নি যত জাতনি একদম পারফেক্ট লিডার আপনি হেকে जों যতনো ট্রাস্ট খাই বসকাং হিমা নাংনাই কারণ বগে যারা দাও বিজেপি তনে রকনো বরং দাবুক নি জরাকে বড় একটা গোল্ডেন সুযোগ বরক দাবো ইনকা কয়েকজন বড় বিসঙ্গ আছে রোমান স্ক্রিপ্ট হামজানাই বতঙ্গ রোমান স্ক্রিপ্ট হামজাই বতঙ্গ কারণ যারা হামজানাই রকমকে ফানকরি হ্যাং টকা কক সারাই গ্যাং টকা কিরিজাগি টঙ্কা আপনি জানেন শুধু খরচানু গা জায়গাকে বিদ্যুৎ দা বর্ম যে নমিনেটেড এমডিসি গভর্নর নি নমিনেটেড এমডিসি বস ইমি জরা জরাব ও শিয়াল রাজা হাইকে ফাই ফাই নাই বনি বিসঙ্গ কক সাফাই কিন্তু হাইবনি শিয়াল রাজাঙ্গি মি এবো হেডা আবো তো বো খারে থাঙিনে গৌ গৌ টক বসা তাবো টক গৌ থাঙি হগি থাঙি ইফিক থাঙি নাই মু একটা গামলাও রঙ কালাই থাঙি নাই রাজা হিসেবে তোমার কিন্তু সালসা তো বলংনি রাজাং মালে এলেবো বলো যখন দল শিয়ালসি কিন্তু বয়া উনকো কালিবো কালাই থাঙাকে বলঙ্গ কাইসা আবিষ্কার থাঙ্কাবলে ওমাহাই তো গুনফান নুগিয়া কমর তো রাজা সেসিনি ব রাজা গসিকা কিন্তু শেষ বছরকে ব বাহাইনো শিয়াল হুলুপুরকে হুলুর গাকে ব শিয়াল সে মাজাক সিগকে বা রাজাং মালে কিন্তু আপনি কেন বদাবো পিনি তাম হুনাই বিন যে রুল বখাওকে একদম ব থিয়ে নাই তো যে ত্রিপুরাসান বাগি নাই তব আং বনা হামবাই মারা নাই হাগে ফন তং বিজেপি তো अंग्रे रोमांस किनि बागि कक साइ दंमोन ब केबया आनि बु किसिं मा हाइनो कलायो अंकाय आबहाय रके जों नुखा दाबो बिनि रुल रक ताइ कुन रके आबहाय के पसमन सारागे हाइदा के आता कासे सुमंग सार ताबो ত্রিপুরাসাने जे सानमुंगनो एगेन्स्ट अंगै तंगो बीजेपी सं इनके सानमुंगनो तैवेसि एलानजों मानिबो बीजेपी संबाय के ताबो फाना कासे फाना मानियाखौ इनके तांगै आसुक जराते टिकिबि दंखाना ত্রিপুরা मथासं बीजेपी बाय खानि सिनि ত্রিপুরা राज्य ত্রিপুরা सरक जों बार्स एक्सटेंशन निजिन हावा जों ग्रेटर ত্রিপুরা निजिन हावा जों सेपारेट स्टेट हुर साना नांगा बु सिचुएशन अ ত্রিপুরা सरक काहमन सिगा एक समय म ত্রিপুরা नि जेटा ত্রিপুরা सरक किछु बड़ रक जो सेपारेट स्टेट जखन सानपुर आबन अगेंस्ट खानेबो गोबां तुरु तुरु बड़ रक बुचिका ताबो एज ए होल बड़ रक मैक्सिमाम बड़ न जे सेपारेट स्टेट ले सिनि बड़ न बगे नांगसो का जागा थांगी सयके निजिनि हानसे रावइबा उनबाबे बबोग्राते बसे वानसो गनबाबे नांहांगे इंटरनेशनली फनंथुं निनि बांग्लादेश नि एरिया न फनसुं जुक्तिबोतं आबो सिनि एक समय नि हाबा ताबो এই যে সিচুয়েশন বাসা হইনাই তাবো যেটা जों যে আন্দোলন খাইনাই ত্রিপুরা सरक যেটা পুইলা এগ্রিমেন্ট উন কগ্ন নং याका सिरग्रेन जे बबो ग्राबाय त्रिपार्टेड एग्रीमेंट नंग मबा ত্রিপুরা सा अकॉर्डिंग कक्समन आबोन सिगां तो एनसीएन मेबर कुमार जमटिया लेट आईपीएफटी बायसे तिनि हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी रो आराबो तो ত্রিপুরা सा हामक्रेनो किंतु आबोनी साकाबो बरो बाहिनी सेपारेट स्टेट सानो किंतु शासक दल बा बीजेपी बड़ दल बड़ सेपारेट स्टेट नाया किंतु टेक्निकली बड़ हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी खाका तागबो बड़ बीजेपी में बड़ एलायंस पार्टनर बनो खरक्सा एमएलए जितिका बनो मंत्री बंखा बड़ से पुलेन से 2018 नि इलेक्शन नि सिमी बड़ दं बंग नाबो तांगे इम्प्लीमेंट खेलिया इम्प्लीमेंट से खलायाके सबका साथ सबके विकास नि कक सनाय आबरक नि आ कक कुन मीनिंग दंसि सबका विकास नों सिउ जा आईपीएफटी बाय सरकार बरबाय नियाखा नों सरकार फाइसि मेया आबो गथना कुबै ত্রিপুরা हाव किंतु तिनि बरक बायनो एनटी देबनो तो मथाय जायथंगा खालायमालिया आबो सिन अनफॉर्चुनेट गाबोन परे सिनि बुबग्रा सिचुएशन तैरि खालायगा सिनि बरक बुबग्रानो सापोर्ट खालायगा खालायमालिया गलो जों किंतु बबाय इलेक्शन लास्ट असेंबली इलेक्शन रगा आटा दिंया किंतु आटा दिंया उइनाय जों लराय खालायनाय बुबग्रा सेकेंड लार्जेस्ट का 2021 जों एडिसियो पावन फैगा बुबग्रानि चाइतो मुंगा बुबग्रानि टिदुल मुंगा बुबग्रानो फेट खाय ट्रास्ट खालायनाय होल ত্রিপুরা सरक सानथाय मैक्सिमाम बरक बुबग्रानो पुइतुसाय बुबग्रानि लीडरशिप न हामजागै बनवाइसा लगिलायसेन हिनो एडिसियो पावर 21 फाय आबोन परे 21 एवं 22 डेज 2 इयार्स नि बिसिङो जनरल इलेक्शन टू असेंबली अंका आफरो ब वानसका जे आं
একক বাসাইনো একটা কিছু খাইমানো বা গভর্নমেন্ট ফাইবানো আপনি একটা ইনার বিনি তামহনাই অন্তর আত্মা যেটা মানে সোল আবা আশাকা আবানো পুচুসাকা খাইকা খাইমা থাংতিনো जोंहा নাম্বারও টাস্ক খাইমেলি আউট 31 সিট নাঙ্গো গভর্নমেন্ট ফাইনান্স নিকাय যে কোনো পার্টি जोंहा ম্যাজিক ফিগার তুইমালিয়া তুইমাই অঙ্কা দাবুটা মনে আবার নিনি লোকসভা নির্বাচন ঠিক আছে মুহূর্ত নুখা যে বুবগ্রা চিনি দফান বাকি চায়া নঙ্গিয়া আং আন্দোলন খাইছে 20% বাকি আন্দোলন খাইছে থাংতিনিও সাবলে বুবগ্রা বাই 8 বা এগ্রিমেন্ট মা ফাইকেবা এগ্রিমেন্ট মা ফাইকা খো দেশনি যেটা হোম মিনিস্টার গেছিনি মানতাই সকলে जों সাবাই থাঙ্গি এগ্রিমেন্ট টাংনাইবা আবো তো সিম্পল কক সাবাং জরা জরাবো আবো বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট বায়া আবো আমেরিকা বায়া আবো চাইনা বায়া আবো ফ্রান্স বায়া আবো জাপান বায়া আবো পাকিস্তান বায়া পৃথিবীর যে কোনো দেশ বায়া আবো খুদ 12 বছর যে পার্টি চিনি ইন্ডিয়ান পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি সিস্টেম যে যে দল প্রধান দল সরকার নাম্বার 2 নেই ইলেকশন বিশিং নেই সরকার চালুক নাই আর দল একমাত্র ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট ক্লাইমনো ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ইজ যে পাওয়ার বা চিনি সানুনো আবর ইমানো কাবো বিজেপি দাবো কারেন্টলি কা বিজেপি নি হোম মিনিস্টার বুবাগ্রানো ইনভাইট খাইকা দিলেও কবং নাহারিনো আরো যার তো ত্রিপার্টাইট এগ্রিমেন্ট যেটা মানে আবো উঙ্গো আবো মানে ব্যাকগ্রাউন্ড ono দাগমা সাवनाय যখন বুবাগ্রানো নুং তালংখা দে রাজ্যনি চিফ মিনিস্টার খুদ প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা বিরসই মাথাঙ্গাবলে অরনি যেটা দাবুক ট্রাইবেল মিনিস্টার বিকাশ দা বর্মা বহু বিরসই মাথাঙ্গা আউন পরে তাক এসা শরিক দল যেটা আইপিএফটি নি মিনিস্টার ব্রহ্মরং শুক্লা চরণ নওয়াটিয়া বহু বিরসই মাথাঙ্গা একবাংমা পার্টি নি লিডার্স বিভিন্ন দল নি থাঙ্গা আরো যখন হোম মিনিস্টার সাহবা দেশনি হোম মিনিস্টার মানে গৃহমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র দপ্তর মন্ত্রী ইনকা খুদ অমিত শাহ বন বিনি স্বয়ং বিনি অফিস অ এগ্রিমেন্ট সেটেল নখা সইপত্র লেখা নকে ট্রিপার্টারি এগ্রিমেন্ট নখা সাব সই রেখা স্টেট নি অন বিহাফ অফ প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মানে স্টেট ট্রিপার্টারি নখা আর চিফ সেক্রেটারি আইনি সাবংখা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নকে জয়েন্ট সেক্রেটারি নি উনকো হোম ডিপার্টমেন্ট নি আর সিন বিসঙ্গ বুবগ্রা সংঘা পার্টি প্রেসিডেন্ট নখা তাবন মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা এইভাবে ত্রিপার্টাইট এগ্রিমেন্ট আবো সইপত্র ত্রিপার্টাইট এগ্রিমেন্ট আবো ঘোষণা খাইও সব ঘোষণা খাইয়া খুদ হোম মিনিস্টার অমিত শাহ বিনি প্রেস মিডিয়ান বিসি পাবলিকলি বো অ্যানাউন্স খাইয়া যে ত্রিপুরা সানি স্টেক হোল্ডার বাই লেড বাই মহারাজা প্রদীপ বিক্রম কিশোর মানিক দেববর্মা ও ত্রিপার্টাইট এগ্রিমেন্ট 6 month मूवमेंट टा खाई देंगे 6 month संग खाइलिया अखरे अखरे संग आबो पालन खाइया बोबोग्रा कोनो डेमोक्रेसी मूवमेंट खाइलिया कसंग तो कोनो संग वायलेशन खाइलिया के 6 month जगह 1 year 1 year जगह 2 year साबो दाबो अशांताय अमानताय जेटा कग्र मानरिया अब तो बांग्लादेश सरकार संग ब्लेम रिमिया अब तो संग अमेरिका नो ब्लेम रिमिया আর বড় দাবো কক সাবো যে বুক নরক নি আ ত্রিপার্টারি এগ্রিমেন্ট নি বড় উল্টা শোনাইছি যে বিজেপি জল যে সুমাই চুক্তি বা এগ্রিমেন্ট নঙ্গ ত্রিপুরা সারক বাই বুবুগ্রা মানে তো ত্রিপুরা সাবো তো ত্রিপুরা মথানি ইন্টারেস্ট কক সাইবলেব এন্টায়ার ত্রিপুরা সা ইনক্লুডিং বিকাশ দেবন হামপ্রাই ইনক্লুডিং রেবতী ত্রিপুরানি হামপ্রাই ইনক্লুডিং রাম তামুকমো বুকছে পক্ষাঙ্কা বলা জমাতে রাম পদ জমাতিয়া সাবনি বাগে কক সাজে তো এগ্রিমেন্ট যত ত্রিপুরা সানি এ টু জেড 15 लाख ত্রিপুরা 15 लाख ত্রিপুরা সানি হামপ্রাই आ हांग्राय ओ सीपीएम नि जितेन चौधरी बागिब ओ सीपीएम नि राधाचरण बाबू नि बागिब जत त्रिपुरासन हांग्रेन बागि ओ बुबोग्रानि ओ त्रिपार्टाइट एग्रीमेंट আছে যে রিয়া হংকা তো দাও বরক সিরিয়াবলে বরক সে বনি কগনো নারি গেবলে ইংকে আও কি দুস কি বুবোগ্রা দুস বুবোগ্রা সানি দङ थाङि दाव पनि खाल लगै दङ संनाय गनर कोन थाइजों तामसे तामने बागि बु मन्त्र दङ बु हुंका दङ तामनाय बाक्साबा कक्सागा बो मुवानी बाय दाबुक जरन मास मायाका तंखारि खालगि मा तंख बले खालगि मा तंखटा आबन तान बगे आस दर्ज करिं खाबा थास थावने लरि हिंगा थाबले साबले रोनायबा किंतु सिस्टेम मा तंग একটা দর্জনে সীমালাই থেকে আফর বহু কারণে ডিসিশন হয় সিং ডিসিশন নাই খাল লগই তংনা নাঙ্গো জরাও ওকে নেক্সট বিজেপি সরকার করিপুরকে ত্রিপুরাসানি যে সেন্টার যে সরকার আবো আমরা বাংলাদেশে ফাইটিংটা নজরত দফন ফাইটিংটা হ্যাঁ
তৃণমূল ফোন ফাইটিংটা সিপিএম ফোন ফাইটিংটা সিপিএম র বাকি কিছু সালাयो চিনি ক্রিটিসাইজ খালাयो এগেইনস্ট কক সালাयो সমালোচনা খালাयो আরে নों জিতেন চৌধুরী বাবু नों दाबो एलपी प्लस नों प्राक्तन मंत्री बंखा प्राक्तन एमपी बंखा नोंनि पार्टी सीपीएम जुदि सेंटर ऑफ प्राइम मिनिस्टर हांखा नोंबानो प्राइम मिनिस्टर नोंबानो सुक्तिंने देसो सिनिति प्रासन हामग्रेन बागैबा बु जागा थांगैले जों एग्रीमेंट नोंनि कक दंबाथाय जे पार्टी पावर दङ सेंटर बमन मांगरो आनबो ताबुनि प्रेजेंट करंट सिचुएशन प्रेजेंट पॉलिटिकल एरानाव जों बीजेपी बे आटा दंखा बीजेपी कग्रि हांके बीजेपी सुनो दुकारि तमन कलायो बीजेपी सुनो तुइनाय तामने पॉलिटिकल थंगि तमन कलायो आबर होनो डार्टी पॉलिटिक्स थंग तमन कलायो आबति डार्टी पॉलिटिक्स थंग तो हांके जों टिप्रासर जे जों मा सिनाय जों खा बाक्सा मा तंनाय अ टिप्रासनि थानसर टेब मजबूत मा खेनाय अ टिप्रासनि थानसर टेब कराखे मा तंनाय अ टिप्रासा जतो जों खाज खाइले सीपीएम सिनि टिप्रासनि बगै जों एक मांसने हिनिनाय ओ रामपद बाबू सं सह ओ विकास देवरा सं फाइकासे काहाम आपुरसे ओ नों सिनि बुबग्राबे कक सामने नों ताताल कक सावन बगे जों बीजेपी खाइले हानि साकांगसे आपुरके बरक सिकांनाय आपुरके बर टिप्रासन याकुमारम फाइनाय आपुरके ओ दाबि मानन बगे लायनाय आ पॉलिटिक्स का तांगी बरक खाइले अबनो सोंनायटा कैसे कैसे मीटिंग एकबा प्रोग्राम रगो थांग माने परे जे टिप्रासा बीजेपी खाइने रने कगन लुक जागो अहा हनै खाकला बुथेवे मगल मुक्तै ताताल खेखलाय पॉलिटिक्स थंगो हनै आबुके आबरनो के तम कफिर न सकसा नादि कुबुइ बरक न आपतिं तंग हंके बरक सनै साबो आबो कक सानै साबो बीजेपी बनो पार्टिकुलर बुं सादि ऑल बीजेपी साबो आबो ककटा तंग साजिरि साबो आबो सागा जे साइ आपति कगन सानाय र बरक निजिनि दुख सियाजात निजिनि समस्या तंफनो सियाजात आपतिं दहांगा तो मुक्ति थांगै दङ साल कथां आबहाय कक साल कथां मुक्ति थां दंनाय रकनि तमुं हायुं आबो इंके माने सिजाय तंगो तै मुकुमुइ तंग हाय कलाय आबो आयगा सिजाय तंग खुंजु कग्रग जातं कग्रग बेबां रं तंग मुकुमुइ सिमि तंग फनुगै दमना तुजा खाके आसले बतु थुया तुसी कक गाटा बनो कबरबाय गाबाय दरना रंगि तो खा बरनि कक आबाय बनि करेक्टर बनि तम गाबाय र कक सानाय के इन टू सेंड बरमुनसि कुनु मुक्तुइ फुरि जारा नकल कामने रहंका मकल थग्रिफोन माखैने भुगरा एमन का कक सावनाय नि हाय मुक्ति फाइ हाय बरमुनसिनि साला द केबो आंले आपति कुन दिन लग लगे दा फन हाय नाटक क्लाय मुक्ति फिल्म आबंका सिनेमा रग सिंगो गा सिनि बुबकरा जखन भाषण रग जनगण जनसभा थांगो बा नग थांगो मकल फुरि मुक्ति कले अति प्रसार आन भविष्य बाहायंसने बनवान बसाबुतिनि भविष्य बाहायंसने सिनि जनरेशन भविष्य बाहायंसने आबा मकल मुक्ति कले इगो जेमन विकास बाबू जेटा ओ सुदीप राय बरन बाय रमजाखा करप्शन तैनाय नों मंत्री इंगमान परे हाय खलायका हाय सका हाय सफा आफुरके ब जल किरिजाग मान जल जग किबि किरिजाग आपदिके मकल मुक्ति फाइके बसालसा नुका हे आपके कुगुइ मकल मुक्ति फायो बना अब बुइरमैसे ब किरिजागै बा लाचिजागै बा अंगै खलायका गां सुन चाफुके बिनि आवास जे करप्शन नों हायिं तंफन जे निजिन बरफ गाहैना आं सुन खायोखा बर चाइना फन चांगबुनि बागैनाय बासानो मुसो बिन लगे ताने ओ जे सागनि बुथैबा हायफनो बरफ बुचिना नांनाय दाव बरनो टाइम एमएलए कय बছর 5 বছর বনपुरि तिनि जे कक सामनि तामजानि साइड आबता सालि एकदम मंत्री तुते आपनि कक सामरो कक खुगरि नाय रहन सामरो बा बिन अभिनय आफन दा मंत्री बाते मोसां लाबो आपति कक सान किन्तु आबो साया एकदम मंत्री थानो पाब्लिक रो आपति एक्सपेक्ट ले नों सारा नांनाय आव ताबो गां मंत्री इंखा ngokha angmo try khlai tongo chesta nai tongo chini mantai sokten baginai दिल्ली चेष्टा नाय दङ फुनुगदि सिटी सिमा फुनुगदि कक सामा फुनुगदि आपदिसे आबेर अंगे बाके नाय नोंनि 5 इयर्स मिनिस्टर आंबो तो एमएलए का बो आं एमएलए आं अनेक यांग बयस सबसे यांगेस्ट एमएलए आं नजरो अनेक टिप्रासन में कक छका एमएलए आं आरो हाइन मकुमुइ थांया आरो असमिलो शासक दल निंग मायांग आं किन्तु टिप्रासन प्रोटेक्टिव टिप्रासन इन लाइन पार्मिनि कक छौ आं निनि एडिसे एम्पावरमेन्ट कक छौ आं टिप्रासन फेक एनकाउंटर छात्र युवक बुरी रनो अत्याचार खाइमनि सिक्युरिटी फोर्स ग्रामो एक्सट्रीमिस्ट भाइलेंस दङ हुनिनाय कम्बिंग ऑपरेशन खाइनो थांगो आपदिके एट्रोसिटीज एमनुखा आबरनि खरंति सब हाजागो आव बादेबो रूट ऑल राउंड डेवलपमेंट कक्टिसाव
Nini Human Rights, National Human Rights Commission or branch office clock ni kokso, all record available in assembly. Abongka our samoya ani ekta MLA rule tomoni. Ye tabuk borok usgang ni MLA. Ang tabuk kathangko. Onek senior ang legislator ang siuti pron rasindi ko tamo tamong phage. CPM ni rule tamo, Congress ni rule tamo, tabu ni rule tamo. Abo sung dokon siu. Kintu public representative hisabe soyong Rajeshwar Devarma ও অ্যাসেম্বলি অনেক বছর আগে বরং গেছে থাকছে কাজে তাবো 5 বছর এমএলএ তো শ্রাপসা সেবলি ববো শ্রাপসা নি জরবো কাহাম সামুং খলাই হাঙ্কে ভাই নাই ঘুমুলুঙ্গ মাল্টিফেসাস কলেজ খেনেন বগিনে ইনক্লুডিং জেনারেল ডিগ্রি কলেজ ও বিধানসভা খরং টিসাকা হ্যাঁ যদিও আবো ও এনএলএফটি ইনকো বাই এগ্রিমেন্ট তো আপনি সেকান বিল আবো আও পাসনকা সানকাবো আবনো গভর্নমেন্ট রিখা মিলিউই একগা ইনকা হাউবার বনু বাবু সানমুঙ্গ বনু ক্রেডিট দङ আবো এরপরে ইনি আইটিআই কলেজ আনি পরে পলিটেকনিক কলেজ মাল্টিফেসাস কলেজ আনি রেকর্ড দङ আজ প্রাইভেট মেমোর রেজলিউশন অমরংখা ক কাবকে ত্রিপুরাসা এরিয়া ডেভেলপ খেনিটি সানেন বগিনাই जों माबान सुताय आरो निनि मॉडर्न इक्विपमेंट टिनाय सुपार अंको कॉलेज तमनाय मेडिकल कॉलेज खेने रक सिनि एडीसी रो गाबस माबान सुताय ताय বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি রক जों खायने जों माबान सुताय आपतिरक दाबो खायने दरकार आपतिरक वानसुबि गाबदिरक खालायविनाय सुदु निजिनि बरकनि बिसिंगो जों वालालाय वाखागलाय आबति पॉलिटिक्स खाय सिनि बरन फ्यूचर तामं नायबा के आनि क काहाय प्रेजेंट जारा दाबो सिनि बरन बिसिं लीडरशिप तनेरो बा पॉलिटिकल पोजीशन तनेरो इलेक्टेड मेंबर्स रो स्पेशली पार्टी पावर तनेरो पार्टी कतर तनेरो जे बीजेपी नो सासेना इंडिकेट खाय बरन बिसिंगो जारा त्रिपुरा तनेरो खूब प्रोग्रेसिव खूबই त्रिपुरा ना हामप्रेन बगै मनोबं राइट टाइम और राइट टाइम बरक खायमाय हांके बरक सीपीएम निसेपन हामि हामजांना साजांनो टाइम से फाइट दङ सीपीएम निसेपन हामिया बरक हामजांनाय बरक बुजिगा अ जागा दं तेगाइसा सरसंमो 2 दिन 3 दिन सकांगो जे बीसी इलेक्शन तैवे दाबो मुबाग्रान पेसो संनो कुमान कांका अर्डर गो सफायका जतन सिबो आफुरवा रिसन नखामाने बुबाग्रा बने पेसो रमाने यागुलो सीएम सर काइसा बाइद्रखा को अब हाइनोसी बरगनो फेमलगाने बागैसे अब बीसी इलेक्शन हने साजागो ऑफिशियल कोनो नोटिफिकेशन फाया गो एडीसी एरिया वो बरक नो नंबर्स बारे रो बरक नो विद्रो खायो आं तो नायो बीसी इलेक्शन ओंथो बरने बागैसे ओंया हनै सीएम सर सामाने काइसा तंगो आबनो सर माने चीफ मिनिस्टर आबनो तम कफिरो नान मुसो खादि इ समस्त क लॉजिक करे नों राज्यनि चीफ मिनिस्टर नों प्रधान यू आर द हेड ऑफ द स्टेट You are the father of the state. Constitutional position. Chief Minister ने छकाते क्या बकरे? पूरा बिनी leadership होती प्राइज चलो. Constitutionally. एक तो ऑफिसर तंगे जे ओल्ड टेकिंग क्लेम नहीं. आवन बंदी से बेलू क्लेम. तान बगे कैस मारा नहीं. ये बिल्डर्स कमिटी इलेक्शन करने बगे नहीं. तावन बगे नहीं बाई इलेक्शन दुइटा सीट वैकेंट तमक खेलिया. चलिए. तावरम दी 2016 एडीसी विलेज कमिटी इलेक्शन एरपरे 2018 असेंबली वो बीजेपी लैट आईपीएफटी गवर्नमेंट फाइया आफुर बाहायनो कातारे कातारे इलेक्टेड मेंबर चेयरमैन रगनो सिग्री सकरो खलायनाय जो तो कैप्चर खलाय के बाक्सा बुजाका टकजाका आपति संगनुका अब तो डेमोक्रेसी बागै खुबै हामि अनि मकलो के अब हाय नुका आबन परे कोरोना भाइरस का एरपरे एंटे इलेक्शन विलेज कमिटी इंग्लिया इंग्या 10 year गैप नंगा गे ताबुक तामका ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मतंग खैलिया इलेक्शन खैलिया नि बगिनाय बुबकरा केस माथंगा चिनी बरक नि जे फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वोटिंग राइट्स आबनो रेस्ट्रिक्शन आबनो आबार बरंग थानि किफिलि रन बगिनाय जों बुबकरानि नेतृत्व संनुका बिनि एक्शन नुका बिनी इनिशिएटिव नुका गतामन बगले विलेज कमिटी इलेक्शन खेनन बगले हाई कोर्ट मा थांनाय द हाई कोर्ट साना थाके इनडायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल दं गतामन बगे नों अ जागाव इलेक्शन खायसिना हिनिने सालियांका ठीक আছে एट द सेम टाइम विलेज कमिटी संगाते सा बारि रोन हनने इनिशिएटिव मा एडीसी अथॉरिटी स्टेट बाय अंको आलोचना
अब तो खाने नहीं गया बट प्रोसेस थंगा अब ताई 113 सीट अर्थात दाबो 587 नो 700 सीट खाने नहीं अरे इनको एडीसी ब्लेस खाने नहीं गाँव प्रपोजल में नॉन अब प्रोसेस कि इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन गाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट साना नंगथुं बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन साना नंगथुं जे ओ नरक जे 113टा एडीसी ब्लेस से बारे नहीं बनी अब तब इंग्रेया को अब उलंगथुं किंतु तब जे एससीटी समने प्रेजेंट हम अब संख्लायने हिनि बर साना नमन बर जों एडीसी से सागाबा ओ 113टा माने ऐसा पर्यंत जों विलेज कमिटी संख्लाय हनि सागाबा है ना अब तो क्लियर मांगना है कि नों तो चीफ मिनिस्टर जों नों तो मा बुझिनाय नों स्टेट हेड जों कांके नों मा बुझिनाय ना जनरलनि प्रपोजल अब उंथिं उलो जे 113टा जे अब 700 ने कौंथों किन्तु तबुक जे एससीटी तमनि बर्तमान तमन अबले खालाय पेग्रा हिनि बो सानंगले अब तो साया इच्छाकृत भावे खालाया अथच अन्य इलेक्शन नंगो स्टेट इलेक्शन नंका असेंबली इलेक्शन देता এই পরে বাই ইলেকশন নंका असेंबली नि এই পরে লোকসভা নंका যত সংখ্যা বরনে এই পরে পঞ্চায়েত ইলেকশন নंका থ্রি টায়ার পঞ্চায়েত যেটা ইলেকশন আর মিউনিসিপ্যালিটি নंका টাইম টু টাইম ডিউ কোর্স অফ টাইম इन टाइम नंगो बनारो नॉन एडीसी एरिया वो गवर्नमेंट डेवलपमेंट नि लोकल गवर्नमेंट इलेक्टेड मेंबर बाई काम खले जगो डेवलप होंगो और एडीसी नंका अब सबका सबका विकास को बेंग थंगा सबका प्रयास एडीसी एरिया का थंगा निचे और जगह पूरा पूरी टिप्रासा स्किल तोने पॉलिसी वो तंगो जे टिप्रासा डिप्राइविंग थं टिप्रासा रांगपुसा क्रिका तंगथं अब न क्लियर गाउन बगै बबग्रा चैलेंज हाई कोर्ट नि वर्डिक्ट हाई कोर्ट नि जजमेंट अबनि चैलेंज खालायनाय सुप्रीम कोर्ट मा थंगा दाबो सुप्रीम कोर्ट तो तम फाकेवा उसागो जखन सुप्रीम कोर्ट नि हेरि माने उनको फाइका जेटा डायरेक्शन अफरो बबग्रा फाइसा फाइका आं निजेबो बबग्रा आन सावगान आं फर्स्ट पार्टी नि बिसिं आं नंखाना जे सोशल मीडिया फाइ फर्स्ट रिएक्शन होनाय बा आबनति मेसेज होनाय नों कैसा मेसेज होगारदों का अकॉर्डिंगली बबग्रा कमन नावइनो आं नॉट रिप्राउसे अफरो नों फोन थाइमानि जरा बुंथां गाफोर केनो आं कक्साका जे अमाय अमाय खूब सुखबर अमाय गुड न्यूज जे सुप्रीम कोर्ट नि डायरेक्शन नंका जे आलोचना वो फाइनल हियरिंग डे जजमेंट ऑन 26 नाय डेट देनाय बरो 26 अकॉर्डिंगली जों दाबो सायमगा जे फाइनल हियरिंग डे जजमेंट ऑन 26 ऑफ फेब्रुआरी तिनि तो 19 गते 7 डेज दंखो 18 गते 7-8 डेज दंखो इनका अप्रो जों फाइनल हियरिंग डे जजमेंट जों नुनाय जो अब साजका जे इंडिकेट खाइजका जे सिमल्टेनियसली मांगनाय एडीसी विलेज कमिटी इलेक्शन ओ सिनी जनरल इलेक्शन टू एडीसी के जनरल एडीसी सुन एडीसी नि एक्सपायरी डेट का 18 अप्रैल 2026 इका 18 तारिख अप्रैल नि बिसिंगो मो इलेक्शन खानेन बगि नरक एफिडेविट खाइ जमा मारनाय बुफ्रु नर इलेक्शन खाइमान अब 26 तारिखो नरक जत कागज पत्र ननि कक नरक सावि मारनाय हिनि स्टेट इलेक्शन कमिशन प्लस स्टेट गवर्नमेंट नो सुप्रीम कोर्ट साका इनका आवनति बकक साका बुको आपति कोनो सामग्री मिसगाइड खलायो बरन विभ्रांत खलायो नि नाय बीजेपी नि ओ गरो हुलगलाय खोटा बुझिगादा हुलगमन संखनाका इनका आपति के चंगनुखा जे त्रिपुरा दिनी ओ ताताल कक छने रोग नि कक ग्रहनो गताबु आवन बके बुबुगरा ओ जे सुप्रीम कोर्ट कक छलायबनि आपने वीडियो क्लिप रि रखा नुखा कबो जले जागे नि रखाना नायबेसिथं होना नायबेसे जलि जागैया कुबी कक खना दिनि जगा जलि जामनु को कुबी कक छन बुबुगा तो कुबीस तंगले इनके ओ कानो जे नर जे ताताल सामनि ताबु नर जनगो नायनेसि जे मानिक सरकार एकजन राज्यनि चिफ मिनिस्टार बड ताताल कक छाइथ ना सिनि आंदा कुबी सा आंना ताताल सा बड कुबी सा अब नर जनगो विचार खाइनाय जे नि रेखा गा जगाव सुं बहायनो आ वीडियो क्लिप न जों बहायनो सिनि सोशल मीडिया रगो रखा नरक बहायनो मीडिया हाउस नि बर निश्चय अब नुखा अब नरक बहायनो प्रचार खाइबे क्या पब्लिक इंटरेस्ट गताबु नरक वानसंनाय जे बुबुग्रा ट्रू तो बासाय दंगो आमन बगै एकजन चीफ मिनिस्टर खूब केयरफुली नॉट ओनली चीफ मिनिस्टर अदर लीडर्स आल्सो बीइंग ए लीडर यू हैव टू स्पीक ट्रूथ बिफोर द पब्लिक बिफोर द मासेस नों रंग कक तांगि सानाबा आपति बेलेकन अनफॉर्चुनेट लीडर माने पुतुतांगन मतन नं बरन मा फोने कक मा सानाय गाउन बगै ताताल माताल राजनीति खलायलायनाय तिप्रासनै सिमिया कुटा थिनि तिप्राखानो दास्तय खाना जगह पॉलिटिक्स जों याप्रि साना नुजिया जों आबनो समर्थन खाने नुजिया सर पाइथा कक जराबो कमबा तबो बिसे इलेक्शन ना थांगै तंगो इनके ओ
ADC area wo Tripura saro bo tongui tongble je BJP leaders khaine rok phana inke boge tangi khorang ti saliana 어공로 다영어 파기야 기시사 그러니까 너라 아석자 함자고 흥게 ADC 빌레스 커뮤니티 일렉션 나요 흥게 살자포나 비कास 다브마사 나 살자포나 로브레부티 트리पु라사 나 살자포나 마닉 사하사 살자포나 나 ABCD 로 이제 람포도 저마테 하이 버러 꼭사가 오 어툴 다브로 해 버러 꼭사가 केबो सानै गरे जे एडीसी एरिया व विलेज कमिटी इलेक्शन मा खैनै हिनि स्लोगान नमनि सालसापन 1 सेकेन्ड 1 मिनिट ले दुरेर कक 1 सेकेन्ड मन सामा कखने 1 मिनिट तो बहुत से कतर घंटा घंटा सिंगाय सानन तो साल हर कक सानै तो बर साइन साइमिया 1 सेकेन्ड पनि साइमिया हम साना अवश्य बर हाइ कक सावंगा तो Ciprasano hangprai nayo, Ciprasano nayo. Sudu rang kise misau dilin hoza kabong ka pocket baring khatabu 10,000 ebut payani. Abono imang no abut no sung puchan nang nai. Abut 10,000 bai 20,000 bai chini buri besapang teng sala besapang teng Ciprasano ta paijagi oro. O Bihar go paijang mahai kata paijagi abo hai kusol nai 10,000 টাকা nini 5 বছর nung bud roi tamu law nung busuk mana klai nai. Sarana pusa man sarana pusa. Salo sarana pusa klai ekta phone klai klak. गाबोन नवासे उइनाय 5 বছরनि बुट हा नों 10,000 बेरनानै 20,000 25,000 बेरनानै 1 কোটি नाफोर जांग्रिया आंखे 10 কোটি नाफोर नरिया आंखे बरनो ओ बुटनो आनि बुट काइसनो रिया 10 কোটি नाहन पनो ए आबाके संति प्रासा बुझने तिनि ति प्रासानि जेनेरेशन बगे कुसुम सुंग हाओ कपाल बखर जों माथा उसु माने वानसो गबाय माने खरक दिसाउइ तंनानि आबाय वानसक तो हंके नों ओ 1 কোটি बाय 10 কোটি बेथा पाइजंति अवश्य माबुसि थाइ जाबुनि म राजनीतिक परिस्थिति व ताबुनि वर्तमान पॉलिटिकल एरा नव बेलाय नांको माने सार दिनि सालो सालायखा बसगानि सालो हाय मालाय लाय फिनाय बेलाय ना हमबाय मारफिव हाय जोंबाय करमान बागे एके नांमाने कक न सालायखा दिनि कक लामो खाथुंखा सारबाय मालाय बे कक सामाने इनका नरबु साइमान खाना सानि खोगो साताम साइखाना रखा अब तो एकेन नांको माने को रगनो सालायनाय साब्रुम न कनरक नायबि तंदि सिनि खरांबाय करंगै तंदि जरा जरावो चिनि लाइभ रबु सोलेबो आफ्रो रगबो नायदि अपडेट नावै तंदि एकेसे सावै माने हास्तेव ताम सोलाय ताम सोलिया अबने बागैनो दिनि निजरकते आसंनो तंसिथो हायनो हाय फाइनेन्शियल रगबो अब ताइ कलागे कगलाम रक मालाय फिनाय तै खरकसा लिडर्स रनो तै वै नांमानि कग्रो सालायनाय ताम जलै दं बुस्कांनि इलेक्शन नि अपडेट्स रबो नरन बागै तुबै फाइनाय बेलायना हामबाय जिनि खरांबाय करंगै तंग माने बागै आं नरन लगेबो सुपर्णा हामबाय साबोनी नों आगरतला साबोना नों बिश्रामगंज साबोनी नों कांचनपुर अ पार्टी मुनो दैनाव दंफ्लाजा हास्टेनि थंख्रं तंखर थियाबा दांमनि जराव रजाकनाय फुरंमु कक सानाय हलं जेरक हगनाय हास्टेनि हापं हाथाय जयवे नाय तंदिनरक चिनिखरा
zakthung.
Kok naya borok ni langmawo hamsa mengkeri simia mas ma komor nai. Kok nanai borok ni langmawo ke hamsa mengpainai simia ayo kolok bo menai. Pandano nai tongnai jotono no belai ke hambai. O pandano nai kaitoni kok thairok khnamani bagoi. Jung haino hai langma renai kaitoni kok thai srungna bagoi o pandani bisingtui buthu unglayukha. Nung kaitoni kok thai khnaoi hamari yachagui tongna hnai mawan sugo. Phaidi tini bo kaitoni kok thai jungno tamu sananai abono sung khnalainai.
Panani pelawo olang mani khorang pananai tonai joto khapani takhuk tei bukhuk sono ang hamjakma tei chibai rewi tinin pandawo lam sokjawo जों tini bo kaitoni kok thai khnalayo nai tei sranglayo nai tini khe जों yaphang bisap rem thamsi bani tang bri nismi tang nei jisuku jorano tei salainai tei sranglainai Jacob Bethelo phaimani kaitor bo kok rumarokno haino hai Jacob no muitokhlai rupimani Benjamin bo asayo a jorao no Rahel thimani kogrok bo जों khnai manlainai asuk simia Isaac thimani kogrok bo जों tini khnai manlaisinai yaphang bisap rem thamsi bani tangbrio जों swijak nuglayo Bethelo kaitor Jacob no hamari remani kogrok जों tabo khnalaisinai hake borok Jacob ni yago bebak bini motai rokno tei borok ni khonjuk kanma manui rokno yaphari rubaikha Jacob aborokno Sekem gandani ok buphang yaphango khe phobbaikha nei orasang swijak nuglayo Jacob soni jorao khonjuk kanma gotna kanma podre pod kanjaknai rok bai motai tagui khulummani korongmung tongo a motai tagui khulumma bai korongjak podre pod kanjaknai rokno borok yakar laina thangui tonglaibo tabok Jacob ni thanio bebak rungui maru phaibaikha hake Jacob aboti rokno ok buphangni yaphango phobui reikha a ok buphang abo Sekemo kalayo tamoni bagui Jacob phobui reikha hanmale borok tabukni simi katal khe himlai sinai hnei wan suklai baikha yaphang bisap rem thamsi bani tang bani simi tang dogo जों thanglaiso na borok thangui tongphru borokni gana gini tongma kamiyung rogo borokni gana gini tongma kamiyung rogo kaitoni kirima borokni thani hapkha hake borok Jacob ni bwsarokno rifrirak liya hake Jacob bini bororokno tubui luso sokphaikha abono no Bethel hono omo wngkha ha Canaan o Bethel abo Jacob no mung pharo skango khe a Bethel ni mung Luz se mung tongmani agini bororok a thaino Luz honoi no Simon laibayo yaphang bisap rem tham chibani tangsni जों thanglaiso na oro जों swijak nulainai bo aro haya kaisa snamkha tei El Bethel honoi mung pharkha tamni honkhe bo bini takhukni aroni kharui thangphru kaitor bobai aro nukjakha Bethel honmani khe kaitorni nok honmani Jacob swkangno a thaini mung kaitorni nok eba Bethel honoi pharui kalangjak tabuk bokrani ayangni phirogui phaiui mung ruphaipikha El Bethel honoi abo khe kaitorni nokni kaitor honmani klaio tabo khe जों yaphang bisap rem thamsi bani tangsaro thanglaiso na Rebecca no nainai jokma Deborah aro thikha hake Bethel ni salsi baini ok buphang yaphango bono phobjakha hake bono Alon Bakut honoi mung pharkha ajorao Jacob ni lagao Deborah mungui birchuk khoroksani mung khnalaimani bo wngkha Rebecca no nainai jok eba selengjak o jorao Rebecca thui paijak wngkha nainai jok Deborah simi tongkho kwthang Jacob buma Rebecca no nogo phai nukphailiya Rebecca bobo haino bwslo Jacob no thina sakang dro bo sudano mukhang nukja liyakheno ma thilangkha sarapsani bagui phano harano nini yong ni nogo thangui tongradi hnei rohormani se Jacob arono bihik nana bagui bisi sibrui tongikha bini yong ni nogo ulokhe bini yong no bwkrase snam paisio
bini yongni busajuro kaijagui Jacob bini bagui mal mata asina bagui tai bisi dok aro tongkha bukrani nogo bebagui bisi neisi engkha nowo sokphaya Rebecca thৈखा नै Jacob no sasokha a birijak ulokhe Jacob ni nogono tongjakha a deborabo ulokhe birijak engui thৈ thangjaokha a deborabo haino Yaphang bisap rem thamsi bani pangchuko jeng thanglaisono Jacob Padam Aramni kifilfru kaitor haino hai nukjak phirui bono hamari rkha Tabo a Bethelo kaitor haino hai Jacob bai malai phiokha kaitor Jacob no charaifru malai mahai khlai Jacob bini bukrani nogo thangui jora rohor sukha a bukra labani nogo tongui phru kaitor Jacob no phurung bukhase haile Yaphang bichap rem thamsi bani pangsi ni smi pangsi sojeng thanglaisono hakhe kaitor bono haini saka nini mong engkha Jacob nung tei Jacob nei nungjak lakha nini mong Israel hunjak sinai hakhe bini mong Israel engkha kaitor bono haini saka ang kaplaisa kaitor nung hamdi te erdi dofa kaisa te dopharok nini aroni nongkhornai ha bugrarok nini aroni ongkhornai ang kaplaisa kaitor ni aro kaitor bono samani kok jeng khnalaigo muitamano kaitor omo haikhe Abraham nobo samani kok tongo yaphang bisap rem thamsi bani pangsini jeng thanglaisono oro jeng swijak no laibo Abraham bai Isaac no roma a hano ang nono te nini yaksuo nini bosongrok no ronai hani kaitor kok romani kok jeng khnalai phiokha kaitor Kanan hano ronai hnoi puila Abraham no sagramani aboni ulo Isaac nobo kaitor saukha tabokhe kaitor Jacob nobo saukha kaitor Abraham nokhe a kok kwbang mase sakha Kanan hano no ronai hnoi yaphang bisap rem thamsi bani pangsi thamni smi pangsi bosong thanglaisono aboni ulokhe kaitor bobai kok salaimani aroni thangui paikha hakhe Jacob kaitor bobai kok samaji dolo kaisa holongni thongla kaikha aboni sakokhe nungmung bai thoklukhlai rubui yapharkha hakhe Jacob kaitor bobai malaiwi kok saphaima jagano Bethel hnoi mungpharkha aro no jeng puila nungmung kaitorni thanio yapharlaima nuglaigrao Levi bisabo jeng yapharmung mungba nuglaio tamokhe aro oro Jacob yapharmani nungmung barokma nuglaya abono barokna bagibo dagijak kwrui tamokhe o yapharmung bo kaisa kwcham thakjak yapharmung bisingono khopjago tamokhe o yapharmungni bisingni kok buchijaknai kok tongo o nungmung barokmung abono kubun yapharjaknai rokni sakao se lukhlai maruo hake hoku ongoi thango Paul a koknono Philip ni poito khlainai rokno sahoro angbo a nungmung barok jakma haikhe barok jakna musungo hnoi Paul Philip ni poito khlainai rokno sahoro yaphang bichap rem thamsi bani tangsi dawo jeng thanglaisono oro khe jeng Rahel thimani kok khunalainai abo paikhe borok Bethel ni lamrui thanglaikha Ifrato soginani kisa chalui tongkho afro Rahel sak kengnani ok sajakha bo belai kheno bohok sajakha Rahel bai Jacob ni busa katal oro achaina thangui tongo o chraini sekang khoroksa chrai achaijak tongo bonu Joseph tabok achainani thangui tongo bokhe Benjamin nai yaphang bichap rem tham chibani pangsi snismi pangsi char jorao jeng thangkhe nuklainai bo belai khe bohok sajagui tongphru komajak bono hainui
saka takiri nung tabok tei khoroksa chola busa mannai bini rangma sona naiwi tongphru bo a busano benuni hnei mung pharkha tamokhe absani bufakhe bono Benjamin hnei mung pharkha Rahel langma sona naitutui jorao busani mung pharlango ani tekto bisingtui manmani sajla hnei benuni hnei mung pharlangkha Jacob hamjakuk mani behik Rahel no thuijakha busabo asaibo yang bumabo thuipayo Benjamin asaikha Rahel thuipaikha bama marphote thui thangjakha afro buslani mung bufa phariruo Benjamin hnei abokhe ani yagra yaktini sajla hunmani Padam aramo tongphru Jacob asukhe bihik Rahel no hamjago abote mungsabo sana kare asukhe hamjago bihik no bihik Rahel ni kok khnaimang tongo Jacob Rahel ni bagui jesa samphana khlaidi hnei rjakhankhe khlainai borok Rahel bufani mutai khogui tu mano Simon phrubo Jacob mung sabo hunliya bihik Rahel no asukhe Rahel no hamjago Jacob ni bagui busasla khorok nei bawi kalangai thangkha Rahel kusu Benjamin asai phruno buma Rahel theiwi thangjawo Jacob bukha baijak sukha bihik theijagoi Jacob ni tei busasla khoroksi tongo haifano borok no tui bufa Jacob asuk tongthokjak thaya kaitor Jacob no muito khlai runani nayo bihik kabang nama saya hnei Jacob a busa kabangma khorokchi rok no samungbo nangjagiya borok no Joseph no bini yago phalnai rok angui thango ulo Jacob o busla khorok nei Joseph by Benjamin songno belai kheno hamjago tai khorokchi butarok khe naijak manlaiya a bufayang songrok no bufa abotui khe hamjakma phunukna thangthaniyo no Joseph buta songni ari angui mathango hake Jacob hamjakukma bihik Rahel no se thuijak phano Benjamin busla manrukha aboni bagai Jacob a busla no bo belaikhe hamjakha Rahel tekto manui busha bamani tai thuimani hnei Jacob Benjamin no benuni hnei ringliya yagrani yaktuk yagrani latha nei bo ringo Jacob bura rafru a Benjamin ni thaniyo bo khorok beranai bini kangkho yak ruino bo himnai hnei bo amung pharo tabo keseng yafang bisap rem thamsibani tang chichuko chung thanai suana hake Rahel theika tei Efrat ni lamao phobjakha abono Bethlehem huno orokhe Rahel theika tei phobjakha yafang bisap rem thamsibani tang ni chi chung thangkhe nugo Jacob bini a mangkhoro thongla kaisa kaikha abo tabukbo Rahel ni simalang hunjago musi o bijap no suifru jora a thongla kaijak tongkho Rahel ni simalango tabuk sudase Rahel ni simalang ni thongla kaijak aro tongkho a thongla angkha hamjak mani muito thongla Jacob ni bagui yafang bijap ram thamsibani tang nei chi sausang thanglai suana Israel rok arani kotului idarni nok kusuk ni ayang naro rini nok songsawaikha ni chung arang sijak noglaigo botang tang nei sini ni simi botang tang nei chidok jorawo chung Jacob ni busharok ni mungrok khnalaikha a busharok bihi khorok saniya khorok brui bai manmani busharok mangno Joseph by Benjamin simise kaito ni musung tui manmani busha klayo tai busharok no kaitor asuk hamjakya tam hinba bihik kabangma bai
manmani busharok se aborok yapang bijab rem thamsi bani pangnai chini nismi pangnai chi chalo chung thangkhe chung noglainai Jacob ni busharok ni kogrok Israel a hawa tongphru Ruben bufani khoroksa hik kotoi billabai thulai chalaikha hakhe Israel a kokno khnakha Jacob ni khe busla khorok sini tongo Leani busharok khe Ruben Jacob ni busla okra Simeon Levi Judah Isakar tei Zabulun Rahel ni busharok khe Joseph tei Benjamin Rahel ni selengjak Billani busharok khe Dan tei Naphtali Leani selengjak Zilpani busharok khe Gad tei Aser omorok no Jacob ni busharok borok Padan Aram achainai rok Isak thimani kok tabok khe chung khadalainai Jacob Abraham bai Isak tonglangma Mamri eba Kiryat Arabo abo khe Hebron aro sok phaikha aro no Abraham te Isak tonglango afro Isak ni umor nokha bisi Sara te charchi engkha yapang bisap remtham chibani tangnai chichuko thanglai Isak chakra sukhe thৈखা tei bini bororokni thani plangjakha busharok esok bai Jacob bono hakoro phopkha ang wansugo eba ma khakao buma thৈphru busa khorokni rok thansa ongoi manlai liana nei tabok bufa thৈphrule busa khorokni no buthu onglaikha o beremba thৈmung mangse chung nuglai sio poila Deborah no thৈma nuglaigraka aboni ulokhe Rahel no thৈmani nuglaiukha paithao khe chung Isak no thৈma nuglaiukha khapani kising chung tini ashak no khnalaigrasnai buskani pandaw chung kaitani kokthai teibo khnalainai sranglainai tamake okokthai khnama no ti chung tabo kaitana hambai lainai tei suriwi pandana mathakma bkhak thanglai siwana suriwana apakai to nana belaike hambai nungsungbai tomani bagui nini kokthai romani bagui belaike hambai te apakai to nung Jacob ni nukhungo hamari romani chung nuglaikha nung muchungtui kaijak mani bari khoroksa nung muchung yatutui bari manmani te khorok tham chung nuklaikha Jacob ni nukhungo aboni bagui Jacob ni nukhungo jongjal phainai abo chung buskani pandarogo chung nuglai thanglai apakai to nono belaike hambai o kokthai rokni bagui poito khlai nono naisai tonai rokno nung phungnani thangise omorokno chungno tini khnaruo o pandanai tonai jotoni ni busarno nung chubajadi o kokthai khnawi srungmung kaham mandrtani hamyarokno nori manani nung chubadi te apakai to pandanai tonai jotoni ni busarokno chubajadi borokni nokno khungo podre pod hakbeng jongjal rekebui tongnai rokno nori rohdi nung borokno kaham kwrung tongro jadi apha borokni srungmungo tangmungo nung nini khairokma yak hologoi hamari roi tongdi tei nung borokno sakkaham rojari hnai sanoi surima Jisuni ungbai sana amen Sesa
salvo terere bisi pairere sisa basi dinara Krosaka taita leyoka sumsang masuna ni bagi jisu ni karang naknadi Krosaka taita leyoka sumsang masuna ni bagi jisu ni karang naknadi Kapang ni kicing, cini or mare woi elembak serengma pandano, nai nai kaito ni kok thai rok serengma bagai nono belai ke hambai maru. Kaito ni kok thai khna woi nung pholawo torai logai man khna hanai mawan sugo. Langmawa slaijak mung rok phai khna hanai mawan sugo. Bokhawo moito tonna bagai kaito ni kok thai rok jung salbrom khna nani nango. Aboni bagai phaidi jung buskang ni pandao bo bini kok thai rok khna philayo nai. Kaito nono nini nogo jo to nono hamari be khobui tonglang situng hambai. Phaidi thangnai panda yafang bijap ni sungmari ni saklai mung khana laigrana thangnai panda ni sungmari ni saklai mung ungkha B Dina Kapang ni kiching phaidi tini ni sungmari o hablaiwano tini ni sungmari ke kaitor Jacob no tamo mung se ketal ke pharkamung A Israel B Isaac C Judah D Joseph Kapang ni kiching o sungmari ni saklaimung khnaphung ni damsni ni bisingo no jungno A B C D bomo ongnai sahor baijadi chini number WhatsApp iba SMS khlaiye 8414859961 sahor pru norok ni mung ni kumabo si rohor ke belai no hamnai nung o panda no chajak na hane kha khlayo jungno miss call khlaidi akhe nung bo apply ngai manwana Jung sak no beibai mangkhojak na musung layo muitok thaijak ni musung layo elembak sawo kaitani samung thaidi hake borok kodok maromui kathang tong sak nana muitok thai tongbaiwana
folani khap tangma le nang no ani bekhano shishungai le nang no angkelai tong phuru khochanai nang no bai khruda
Saboni nang Agartala. Sabona ning Bisramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party muna dino tong plaza. Hasteni thungkrung tongkhor. Fiaba dangmani chorawo rozaknai purongmo. Kok shanai holong chirok hognai hasteni hapong khatai. Joyoi nai tong dinoro chini khara. Manikok kok borok sawibo sathok khnawibo khnathok obongkha Tripura hasteni kaisa sinemo obono teiwi tinini kok salai pandawo salainai जों शिवो जरा कलगमा रमुइ सागनि कगनो सागनि लैंग्वेज न मानानि बागैनो गोबांमा अर्गानाइजेशन रक जबा खालायबि फायखा गोबांमा लीडर्स रक जबा खालायबि फायखा आबुनि यागुलो स्टेट लैंग्वेज हनै जों सिनेमा मानखा फिया आबुनि यागुलो फानो हायनो हायचिनि जबा जलबि मातुंगो स्क्रिप्ट न तैबै स्टेट लैंग्वेज अंगमानि यागुलो बो तांगि स्क्रिप्ट नि सिनेमा मानया त्रिपुरा स्टेट आबरंनो तिनि कक सालाय पान्दाव जों सिलायनाय आबुनि लगेवो जे स्क्रिप्ट न तैबै लैंग्वेज न तैबै हास्तेवो कक बांलाय दं माने उराम उराम आबुनो तैबै सालायनाय आगिवो जे त्रिपुरा हास्ते राजानि शासन तंफ्र तामो लैंग्वेज बाय कक साजाक आबरंनो बतैबै कक सालायनाय इनके जों साइमानो बसकांगो गसारो मास काइसनो तंसिवो एप्रिल तालनि पहिला हाथिवनो अंनानि थांगि तंगो इलेक्शन बो
abon te bo srai kok salai nei chini kok salai pandawa abon bagai na lamsogo chini khorango ang Suparna Jamatia tinini chini oron okrai angai manjak phaika Dr. Bijoy Deborma social activities and writer sarna poila lamsogo chini kok lamo chini khorna hambai anor ingi mangamai sir poila na je tinini main topic to kok borok ni soba eke kok borok ni laibuma rano sang poila na saiman lasnai nini khogo je age wo o kok borok no state language hanai jeng sinimung manani thangpuro tamu soba khalanya ni nangkha saboro or jaga wo involve khalaiwei sakni je tongthoksa thono wansu ya khlage state ni language na sinimung manrona ni bagai sakharmung rekha eke busuk jorate oke obata hai manani rok je language na manani rok soba khlai thani go busuk bishi ka kha bofrosing starting kha eke bo bishiwo manka avoro no sar ni khugo khana lani ni bagi tin koglama achuklai mani kok sana thang ta wo live ma to kolok ma hingke bang abo barathe khlai sadani saktar nai kaisa ko ang suram sung kok borni tibasro je kok borok sale mani kati prasimia Mizoram Assam Arunachal Pradesh wo tongon khnawo yang go father hawa kai Bangla hawa tai Burma wo tong hin chung khnawo engga wo to soisu saisel sisu ya Burma bai Burma to tong kukurui abo to nai kole nai janai amjogo nai jakai nai kai abo sai mane abo khai around ni more than 20 lakhs ka tu borok ni kukni kok kok ni omor busung khana kok brok sanare wasuk sagwai tano sungui dong nai lai mun ka chok hai kai chom khai 3000 BC Jisu Kristo asai mani karena joraton ini before Christ tai hayung kurgoi no Jisu Kristo asai mani skanggo tai Jisu Kristo asai mani ulo abu Christ ini jorano lekha jago bole 3000 before Christ jin ko brok sajak phayo tai kasam ko hengkai jin ko brok ni sakselai kamang ma ko brok kamai thambika kintu jini ti prasa do phani kok tahu thangoi tong jini I kok borok ungka Tibeto Bormon group language tong obani kaisa bedek jini gana gani je kok rok tong jini kicing kok rok tong kicing ni korong ka di masa brok bai chung around 80% solayo angkai borok bai 60%, 60-70%. Abot itu ibu tiwa robai, chung soleh. Mungli chung soleh, mungli robai kemang makok soleh. No, wana no. Bawa chung betul. Mungli robai ini. Kulum angkat berok kulum jari hino. Kulum jari. Wagno waksa hino, wano wa hino. Mukang no maitung, buano ya hino. Kemang ma kok berok baik. Mitei dong ni kok solayo usu bisiromoi 5000 years ramai chung I hayung sakawo jini kok no chung thangoi tuneri bui kamang bachini loge tonero kok ro kamai thamika angja jab chano phunukbari hai Assam ni romdi kuch rongni kokrok hengkano sonola kasari rongni kokrok kamai thambika mes kasari kamai thangka taibo kabangma Assam ni chini jaiti rongni bisingho rabaro boni kokrok ko mani lamawa obno mathana bagoi saktaria hingkai jara suikrung rok wansuk rung rok yapri nai hingkai kok rok bo
mes kasere rokai sonlo kasere rokai kamai thangbai nai ini tabuk je UNESCO tam tong kaisa boni bodang tong sig de list tong olis ke tamo language rong no bro kok no dal tham khale khakka kaisa ni language joto salayo jong tabuk ni English Hindi Mandarin ba যেটা Chinese language Japanese Indian Hindi ba ni joto Indian ni joto tam tong ta okay te hetong ni vulnerable language vulnerable mane thinango ok bialuk lai mano gata mo vulnerable ta endanger endanger ga rabaro kata endanger language kok bro kai vulnerable language je kon samay wo chung obono chini kok rok bialuk lai mano ane henai UNESCO abo tam phai jak tong rikso tong abo tam phai tong ta flag phai jak tong ta vulnerable language sekarang bro kok bro ni bagai kebung tong ne ani ba live mo chung bauti mungsa mari nugmani kuri ba puri ma kuri 1949 no chini Tripura haste India bai chubaka abun sekarang teh sang live mon kok sang do tabu kabang ma visa brogo ba kabang ma nini social media rogo nugo kok nokti kok bang le mani kok egle mani sale oni ne noi ma ba kok wanju sale pele sirsikin simi ora bufu kok brok sale ba ane sajago tabu bu sajagoi tongo je महाराज निजे साक्षी कक बरक मानिया अब तक सानो को अब बबो दांदा बो कुपुई kabang mani ni tam tam bono fumu bung bisingo kubunes no mak kaine lebe nari nung ras malano file nadi jini kasam joto buwa gane bung joto kok bro bai bung Juzarupa kok wanjuda kok wanjuya hamtorpa kok wanjude kok wanjuya subrai kok wanjude kok boro egai tuipra kok wanjude tripura ek tripurni je sini bosong je men jangmani tripur ok tuipra se ok tripura bung se hari bung tripra ongka ok tripra no lo kok prepare tripra engke obon senses klai tripura stampa asal kok itu, obrok joto kok brok bung amble, nong kemana asal film ini joto cini buah kan, tapi uklok tahu fat ya pajak, hingga jora kaisa wo, cung buah kan okai fasih leo, sika fasih leo, hingga obon tabun ini cini riang takfuk brok, brok riang hodan bising ko cung tabun ko, oh boka fat apa ini, ikai ini brok saya maje sekarang ni semi ni sisi tu semi kau wan jusi tong mani apa danda kok, kau wan jusi berusi cemba, ini kau jenis omorung kah, 1200 tong kah ini argument ni bagai cung rongkah puno 1300 tong kah, kau wan jenis level sujak tonggo, je bini omorung kah 1200 years, kacini kau puno omorung kah 5000 years, oke dah bah. 5,000 years kan nung kogwan si osmo kogwan si asa ya ko hinga nung bekle nung nini kog bhai ne buagar nong ni kog machin buagar lai boni hoitum ble subrai ni sim mole chakai busu ka sam sim before Christ before Jesus Christ asa me sim si chung chin kog blok tong hinga busu kon ini hinga bajar je brok sawo je sisi ti simi kogwan jui noi mane kog all dam da kog bros tung haitung jukti haitung baik le bro opno tam khai bro ok kubu ne bro bakai tam phung nai bro phung mai bro bung sabon thane abo tam kre bro dhan da kok sama se kai kok bru simi noi mawo patri bahas dewo bangla kok saja kok gwanji hakka jora kaiso jora kaista 1400 century jura 1400 century jura Tripura hastewo Tripura kingdom se tongmani kingdom tongmani Tripura kingdom tongmani kok brok no tongmani lingua franca tamatamo
kokbrok sane kokbrok jar sai tong jara halam nini halam bising beda ko tong tebo kai peng mol som hin tong yo ngan cookie tong go tebo busuk ta kamang matam tong go lusai chung sao lusai le mijuta miju blok ta lusai le jem ba huam mijun sa le abade kamang ma north tebo tong chin to sakang go to asam chin ni nok kasam me kana chin nok kasam I asam kokbrok ni phayu 하짬 하크짬 심세 아사문 거 시거든 어hum으로 파이문에 어hum바지니 그마마 울레스 파이요 어블레스 강은 좀 পুরা আসাম হিন্দি নি তাবনি বাংলাদেশ নি তাম হিন্দি হ্যাঁ এমনকি নি নর্থ বেঙ্গল অবরক তুই ওয়াস্টার্ন নর্থ ইস্ট অবরক কামাং মা খবই ত্রিপুনি বরক মানে নি গ্রেটার বরক আং বরককে বলতে আর তামসানে বড় ডিমাসা ত্রিপুরাসা তিওয়া যত খবিনো জুগসে তংনা মা জায়গা Okay, 이제 아삼니 하삼세, 하삼세면서 하크짬, 셉제 아삼 꼭 봐요. 아삼은 저쪽 당가 찐이 중제 찐이 하크짬, 어머니는 야파이 농도 뚝만네. 마이케 방세 마이방럭. 그러니까 다고 자고 하세. 1400 century 주라투이 মহারাজ ধর্ম মানিকলে মল 주라투이 নিনি লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা কক তো মানকে কক ব্রক সে তো মানে কক ব্রক Okay, লিঙ্গুয়া তাও যাও chung kokwanji salai ma hai kokwanji ni jaga kongrusi komani kokwanji abo kok borok ba ke joto busilai joto si bujil hingga te tamane ni 14 ni dhorm manikone molono rasmalano kok borok ni simi kokwanji fil jago hingga no acha to rasmalani ob ani khukni kogia ang sanamui tau samaya rasmalani prothom lohor ba first volume no kisah nung bini blind film naik hai, jam dua betam ni je prostabonan samanta, jadi ki khung motion himani, bahan ini kok yapang, ada tam susu jatang ba, purbe rasmala silo tripuru bahasa te, abo suijak da tong nam khug bay payo, musa suijak kuri aja gawa, akhirnya ba, ধর্ম মানিক আমল ধর্ম মানিক কুনি বামন কুনি টিপিকা শুক্রেশ্বর বা বানেশ্বর নসিদে হিংকাই শুক্রেশ্বর বানেশ্বর বুয়াগ্র শাখা বুয়াগা নরক বা তামসে আর্য বংশ আর্য আর্য কা বুকুং কুচুক কুচুক বড় কুচুক কুচুক গো জুং যারা মঙ্গলয়েড বুকুং বারা রখাই চোখে হাসা হাসে গো চিন বসাক সাকুর কুফুরুং গো হে দেবা মঙ্গলয়েড ganok arjo bangso nga betle nung arjo bosong na bakla na ba nga nin lai bono ma feel lai buwa gran komis lega ge feel ka taknai ko bro bas fijak buwa gani kothoma lai buma abno sesgit tai wanjebe ma feel lai nga abun sikang ka kofe sabo dulubendo chontai to osme dulubendo chontai tong dulu chontai sabun ba ini khasi mutaini je osai kotor okra bonis chontai hino sikade chontai rokse brokse buwa gari lai buano kai i je khasi mutai ke buwa gari noi mani mutai sebo oborom mutai riasa brok jo thangya kaplai ko brok jo baina ongko ko so barina akai oti sini ni noi mani mutai abo o chontai rok sirsitin simi borok buwa gari lai buan sui phai guys bui sano bakta south saja abo suya khuk basi khuk phai are ni hazar sai sai bisiromai abo nung kan pokoi thang borok thangla ba o sui ni phai borok ke sui tam sui ne kan nung abo sui thai kre sui dom ba ni tok ya sing bai punya thek bai tam kle nung sui daman ni sui thai ma tong nai hengke jung chini sui thai bai eka ulo sangat ni jara wansuk rung dong, researcher borok saga jauh koloma, untuk mani bung saga koloma ini. Oh baik sujak pay mani, sikate. Hengkai, oh sampai kok lam mani, bawasa ni ciri mahal dharma mani ko ajuk, dharma mani ko, dunia mani ko itu, confuse tang di, dharma mani ko bawasa sujak, bawasa ni mahal dharma mani ko, tapi bawasa kai Sukreswar Baneswar, tapi bawasa kai dulu bentuk contai, kaisa kok ketam raida katamo jefru buagani kothoma live bonus hajago khub hajago obke khremeya
buwagra no karoy tai chontai no karoy tai hoito nini isi to tong naos ang si okay right to angke buwagra dai kha chok itam no chontai no buwagra bosau di live mon sana bagoy buwagra live mon sana bagoy ofro tam sakabat dulben chontai যে বিধি ভাষায় নকহ পাপ হয় মানে ফাতানি কক বাই কক সামাইয়া বিদেশি কক নিকা অসুবিধা মানে মানে ব্রক তো ওই যে পণ্ডিত ফাইনাই শুক্রেশ্বর বানেশ্বর ব্রক তো সংস্কৃত বাংলাদেশ সাও ব্রক আখে দেবা একে শুক্র অসময় নিনি বাংলা বাই সংস্কৃত বিদেশি কক সে অসময় গানি কুট ল্যাঙ্গুয়েজ তাম বা রাজভাষা তাম তো মানে কক ব্রক তো মানে কে ব্রক বাম থেকে শিখি নাই কক ব্রক তো মানে সে হেগাই bos saka nongo samaya sakai sumsok nango sraimu nangnai buwak no saka ke nini dulube to chontai kok borok no muthana bago buwak no saka je samaya buini kok no buini kok bai thangni laibu wano philoi samaya sakai sumsok nango sraimu nango hine saka buwak no bin kok no khalia no khamakan nong apno sadi ga sakai bobna bron saka dulu contoh itu boto kau kuanju siap le, rugiau dulu sih rugiau, enggak bobo kan sekarang buah rakai, abang siap, bron khari ka, enggak brok, sanskrit baik sulit kau, sih tamu ka, kau kuanju simi, kau brok ni simi, kau kuanju oh ras marano, fil jago, ya fil jago tamu mereka, bukan bosono eri arjo bangsa khari nama bagai, brok tamu le, bumur selebih ka, tu iprano sangkat Tripus nam ka tiprano sikade asal tiprase jong tiprasan kun meaning kuri tui prani kana tong dimasa tui dimaka tui mana bro dimah no jadi jong ka tui mah no jong ka tiprasa tui no kai chomoi tong lai jong tui prawo jini achong tui bani prawo chung achayo tui mani prawo chung to layo tui mani prawo jini civilization chung sai phayo akhir dah civilization chung sai phayo jika chung sak betano chung sokoi soi kokai tui prasa oi tui prasa ni kok kisa tahim bono khegoi abo tamungoi tui prasa thangada bobo sao kisa evolution he samia evolution apna evolution sikade evolution hino are brok to jora brok to moy bole makhan sisu brok nya deba evolution hayam jok si evolution go obti no kok dimbe evolution go sikate kok bo jorani tambai ngai selai payo obno o tipra ngai timno engai ang bro tambai ka joto chini da buwa kana buro selai beka maniko ni kok se obno ka se nini o de tripurno tuiprano tripus namka obno kan pro muhadev ti phika hi muhadev bai tandano Tipana buthari wai kana subrai phaiga ni saka subrai ache subrai ka tilu chone pharsau ka kaputo osmoy ni na angkai no pi hindu irani hindu sim ache kana somoy sanskrit ro ache ka mu obo research ni tarung ko hangka bin bu phai tilu chon rongba hangka te sa ko nai do kharsim mutari ko nong tam oro jaga si nei tongo gongga hinoi tam hinoi পৃথিবী চিবুই চিবুই ya kharsi matai se sungor mo kita bu ciburi matai ang sana or finding interesting was o jarau ni ni পৃথিবী অমুক সময় তো কোক বানজে দেবা অসম কোক বসে আছে খুবলে ni কোক বানজে বয়স বলছো বা 1200 years 1200 বছর খুবলে এক ও মুতাই পনি ni 5000 years kami kok se apa enggak bon bukai kok baনজে bung ba ani kok phai ka ni orang mak de phai ka Enggak perlu jodoh ini kok bung tonggo ni tonggo apa Dr. Sundip Kumar Chattopadhyay sui kelang tangga sui jak tompi ni dokumen tonggo apa kok bung sui jak apa ani kok apa Dr. Sundip Chattopadhyay profesor ka linguistik West Bengal ni belai lebo tamu kenang engkai tamu jah sanai dok ni noi mani kok wanji tu mana apa tu danda kok us Jeffron ini dulu tam sane ধর্ম মানিক সময় Jeffron ini kok tam simi kok wanjoni simi kok broni simi kok wanjio
raipur filjakha open simino tamkha noyuman simi turu tuklai kok brok no jakha ojo tin kok brok ni code language tamase nini joto office ni samong code ni samong joto kok bai chori tamani akhida he chong 1400 years 1400 AD juga tuh he chong chini hano chong sasong klai peka bulika एकदम क्लियर कट कक अब कक ब्रक जतो किसु तामप्लाई इनि लाइभ बुमास फिजाक फायो हिज आपनि का जतो किसु नि कक ब्रक बाय तामप्लाई जाग असुबे ओके त एंगे भाइकले निनि साबा नं जे नोयिं माने कक कन्जि त माने एके साथ थाइसिं ने कक नों सुंमने सामाने चिब्रै मताय न खर्च मताय हिंदी खर्च मताय चिब्रै मताय हेनै रबायमन अब कताल सनाम जागमन ए कताल सनाम जागमसे एका अब चौदह अब boleh saya अब saya अब main ke khasi mata jini hani bung selai beka mutani bung selai beka mutani bung selai beka jini bung pun tuang selai kang tahu ada bung kepelain nan pemenang bijoi itu hasil itu nung support naun tangga akhirnya dah hai ke jini kami ni bung hari angkai ke sana jini ani nok to Komalpur sih kede Komalpur Kolponi ani dholai tima kana ani kami ani kami kesam bumungka marandi kami marandi sampai cuma jam saya hijab buina no marandi sikade ani cuma marandi hingga apa bungkoi cini kami ni bung tomani abono bumung selai jago ja ob bung selai thani cini yakuri jago जो kami to ne borok siri sim kami to 200 years kana ojaga ching ang live ban chini kami ni kotham mana live mana kai chamai saiman around 200 300 years kana jam abu bungo saifu chini borok no kami ni borok no mungsa kok sumjagya sab selai hingkai panchayat secretary na panchayat election na jaka na nini kuno meeting jaka bos reaksi beri ko suya koi roh ka apono tang play peka odi kali ni us fukresho banashor brok joto chini buwa kana bung brok slime ko juzaro fan ko slime malia juzar fan mini khitam slime malia brok je sam ko brok slime peka matai bung slime ka tam khlai ka he ke awad brok tam khaya systematic brok ni kaisa once among tu khlai chini dofan morok nani chin live bona morok nani chin sini man morok nani chini kok na morok nani monojok to boleh cin ko bro ini out lo jatuh kata tu bro jatuh wong macam ni bahan butuh ni bro cin jai tirok jak dah berman title to out aguli hawa bro tak kau bro mana man bro ring nak bro kade kan boni ganti nogo gudok ni bahai momotom tam cin orang tu title simno tam title tam nak oh SD facility mana bagai sar ni kau manju tu baksa khata tu thung angbo sawo borok no tabuk tahun no ora agartala doli wata ya agoli watong nai rok baksa sakni kok no karei buini kok no masa khan ke tamu jane torjang ma khayung jago abo kubui ko abo tin ble henge or simia ni sini tipra hasi simia bangladeso kabang macini dafani borok borok ni kok ko mai to Jangka, Bandorbon. Yang pecungan ini, tapi kemana jaga wo? Kok borok, sanai rok ni, kuk ni simi, kok borok kemai tong borok. Kes sekarang dalam noka, ni dalam Facebook ko pernah tadi borok. Kalau itu kan, ani mani kon ngatesnya sunam sungguh. Tidak pun semua yang na government semua no. Tak joto ada big ramang. Kuno betul ini NGO kuri bertam perunna tampil ni. Hengkai angkai berapa bekau kirim habu. Je cuma komuni lama sekarang itu tongka. Sung mari kuat rumah. Hai sopai. Hengkai tak fai dah siapa no. Je abu tangkan ni sekarang ni kok. Hengkai abu sangat je. Tahu jelas sangai dok. Je kok noi mani kok borok ya. Wanji kok. Sini buah gerok. Tipe saya berok area arjo bangso. Abu tu danda kok. Brahmon dong ni cukli. Sini kok berok sokol rumah gue. Sini sini mana sokol rumah gue. Oborok sini berok sini nani nago. Kubuino.
laibon nung kai nung asana joto gubis nin ta wan sudi kamu mau tam tong jaga 1949 no kok bro ijab India bai coba kah ufung siminu nadi sengaja cuma kia bu upujati sini bani tam pertama khorsa naga brok video thangkai bukan nung saban sokai botam sanai nung sana ba tam sanai ber naga hangkai tribal hane sanai nung orang saya bosa ayam naga khorsa mizoram thangkai to tam sanai bo mizo non sungkai nung tam hin nai tripuri nung tribal sih nai nung nai jomate hin sanai dia berumah hin sanai ang kaipeng ang molsom ang omuk ang tomuk ga orang sekhagda gitu orang khag tongka jini dofani sini mari 1914 jati kok cung tui prasa cung tripuri akhirnya bani nini jam kok wan jino yung English bisa ke Bengali saya dah banyak ke Bangla so heda bah Bengali nai cung English bisa cung tripuri cung kok bisa ke ti prasa akhirnya bah enggak nung tripura nung jokon dili thang sano nung dili fataka cung India akhirnya bah di prasa apa tipu ini cung sini dia nung kasus jati orang ni live buani orang ni hani buah kerap umaya kok kaisang sanai hingga tesa kok san mucung kai apa sih je cung tabuk cin sini maino soi kane jora sopaika aro de burma jomatia kai peng mol som riang tripura ini bagjar ni jora ya takut baik le cung dawa kai man awak wan soleh di chung aro chini existence ba chini mathang mari ba chini sini mari agyo chung no mungsa su sini ni inggris kun sa chung no traveling saya boleh rasmala bo chung no traveling saya ubulatin saya boleh chung tripurin suyo अब जब तक सुइजक नो लाइव मोर जब तक सुइजक तो ताम तो कबंग मानी नि ऐतिहासिक जे इमन बोतु तारो फाइका ताम फाइका कबंग मानी फाहियान टेन बनि हो त ताम चिन को जुनो ट्राइबल हिन साया के बताउ से के त्रिपुरा इंडिया बे जुबो उलो जुं तो चिनी बाइथानि आइडेंटिटी न चिनी कोकलाम न चिनी सिनी मारे न चिनी हुकुम न कमाजान बे जुं फायाबले जुबयाबले आखे दबा खरसा wan ju defani jesu bini mantai tongo अधिकार tongo right tongo bini hukumu bini kognom thangani bagoy panjabi rogni tamil rogni jekum opti jin ko tongo kan সংবিধান jungno saya je nung travel kanin tom khatam ni ke tonglak om ke tongnai opti able সংবিধান jotn bagi soman 완전히 어디가 쓰는 것도 어떻게 똥 어느 자가워 가이사 꼭 승작 타이 파이위 라카 다보제 진부 아인 똥고 자 진이 꼭노 승마나니 진이부 똥마테니 사나는 백신이 라이트 똥 하나이 게다보제 솔레위 똥마네 로만 스크립트 아보노 사나이 똥마네 스테이트 गभर्नमेन्ट न स्क्रिप्ट काइसा रदि हनै स्टेट रोमान स्क्रिप्ट न थगै गोबां माने चबा खलालै tongo काइसा अर्गनाइजेसन सं kurang pai no nini ani cerai function ko na kai sai na do upro ang class 5 na 6 ko semua 1970 ni sekam 1962 ang aja mani salsa rungo ang ani kicing bai ani yar bai kok bai ani mai kok bro kok sai to mani खरसा आनो फुरुंनाय बो हाबदर सेको ओ जरा जुंतामो क्लास में जुंको ब्रक सालिया रुंगो थुले पुस कक ब्रक सालिका इन क्लास बिन हाबु जुंते कक ब्रक सालिया ताने हिंगे जुनो साजाक जे कक ब्रक सामाय ता सादिन जुनो साव हाके नरक पनिशमेंट माननाय आनो कारि रोके स्कुल सिमे क्लास नो सिमे कारि रोका कक ब्रक सामान हिंगाय ini baithar nogo ni baithar ni nogo nong kobrok sai mai ya dingnai brok kan jagia cuma kormane nama sekarang tanggal semuanya
ini যখন ini টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল যখন সুকুমার সচিন সিং রাজমালা সক যাবো সিজ খাই যাবো অবো তামবা হ্যাঁ hingga obrok to nini kaisa ni tam kaisa dofani live mor komlan se tam kaisa abo kaisa chukli ada ba abo sis lai sogi khibu das malana wasa busa tang songa jung ringnai brok kanai jagya ben khlai jak nini kok brok chung samaya office ro samaya tam samaya romni jung ro khorok dok brok tongo ba khorokchi brok tongo kok brok sanimang 때 그렇게 가도 완전 있고 사 완전 좀 그렇고 그렇고 살아야 꼭 완전 살아시나 보다. 한 거에 누구 볼래? 니니 तामुखा चिन तिब्रासानी आमचा यो मीटिंग रिंजाखा ताम कांग्रेस ताम सीपीएम जोत जम हे दर्शक देव संता सन बक्तरी फुकाई और वानजी कुरुई को वानजी बक्तरी ले 가 중 sak bai thang chini bai thang ko no chu borom bidan rung lai ya ak sana ma ga chu ma khali kable ni jefnu ka je chung ai tambono dagari jama asino berau thang chini sak nangoi kha to tem tem ti muklo kusna kuri kha tai te khotol kuri kha office chini tamre ni TSA ba kha TUJS acha kha PSNB acha kha rok choba chang lekha coba canglai busu tamung leka ka chini hak kapang nai tokha chin lai mo kamai tokha chin sini mai tam nai tokha ang sai ka paisa ko jung chini sini mari kumai thangai da chung tabok chung tam tribal উপজাতি জনজাতি সংদুক কেন আদিবাসী থুই সাজাগো ট্রাইবেল জেনারিক বুং সিবলে ini Mizo ko tribal, Naga ko tribal, tribal sara Indian jo tribal, Bhil ko tribal, sara India sara prithvi per. Kachin sinmari ke bang wa chung nung tribal ko na kaisa constitutional word, or no right na bagano civil traffic na. Hanggang nung sabu ko tan saiba nung general ni sana ba, ko nung ono dokari bung khoya boy. Akhida ba? Nung bono yuwa hin sasita hangkai, hin sasidi, office sasidi. Cini pukai nutani esdin saba. Cini sini mani kok saya tripuri. Yang kok nutani cini berok ti salai saya, cini intelektual nanti saya. Cuma tribal tadi. This nung nung tasat kita sudi. Je abo nok sabai thamno cini orang tripura wanji tong Bangalin sawo. No puno cini berok generation culture ini kan no. No obviously no ni sini mari di. sini bari ni no ka sak bai thang na ingka doktan deng kai chung khatan ro ST ni sab tang pe ban ro abo to bele fe chaya ko le eke sini bai no tu chung te chu chung no ST sakai ob na chung protest makane I tini chini khurang tipona bising ti ang tibas ta hu khong sanam chung ko chin ko blok jato chung sab ka sanga chung sini bari chung tiprasa tiprasa eka boi chung estin sakai chung ko no ma seleng nai engke tau phai de tabo chobari mare mon 1970 no nini kok brok no reconciliation dikha rignai borok angsak bai thung ja tiasa ba andok lai busuk bujak bai kha busuk bujak amo coba kali khaple busuk to bujak bai kha sungnai bodol rok andrung khlai tam khlai oi phikunu phate jagoi tam khlai school kha karing jakha fan khlaise nini rignai borok no kanane bagoi o mathai no segon no nakha ko borok no sanam gese gun 1970 no ko pun reconciliation dijakha কিন্তু ওর অপ্রু যে এক পাস খাই যাবনি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাক্ট পাস খাই যাবনি আপনা তাকে রেজিস্ট্রেশন নাজাক মানে ওর সুইথাই নয়তে কক করি আপনি নি রুমসকো সুইজাক নাই না কক মানে চেংগুনো তো সিমনো 1962 নি সেমি 1968 নি সেমি কক বরনো রুমাসকে বাইস ফ্রুম দি নয় কক বরনো অফুন মাতৃভাষা শিক্ষা চাই আং আন্দোলন খাইজাক उफुन सिम chung romas ke chung sanle phai ble om se ka chung sanle man kuri orang sisa GMP ro somay hanugota ama nam tomar nam mas khante Vietnam hinai GMP ro tubi kachak shanti sana andon khai poni phungang wasum khama kuri je kok matri bhasha শিক্ষা চাই
boni kugo kanama kuri bro osmo kini ni 2 years ba acha yakho tamo acha yakho opo ni 90% tim borok ba CPM mang khaile bli kong tamo khaile bli buku borok bukrong te sama gur kosta kuri osmo chin jaga ne bungra hane bungra dofane bungra fil jago ne borok krong te sama kuri ti chaka borok ti saya bro ngai coba kalian nanti semter no apa script kecung jengman sini cek kok brono cung jefru sangka apa nama di state language ni borong bidi nih cung jefru coba jengka opus sini cung script sampai file beliau sama ni simno hengke apa no cung 10 nasle hine ba 10 sui thainon mai ne je apa ka kaisa oti kaisa ni script jeno nung baita nikil nungop snap ono tap he bono mold klai mano nung ono hai ang klai nung ena nung baik klai nung abono nini kurang di bisnis nung kurang di kasi ni nai nung ono ni kena yu ni abni thani seble o sep suno ya faro roman script o roman script non nung ni namati klai oi kok brok no sai mana uti klei chung abono tap klei mana mol klei mana sikade abon adjust klei mana gedal ri mana sikade abon sigat chung tamu sangka ba kok wanji bai chu kok wanji no suimaya nung balik sunne ba nung kok wanji nung nini nung suruh macam nungko osmo ya itu jam English medium suruh kuri beli osmo ya nung wanju skip by kok wanju nak kaisa nung tamu surungka teksa nung tamu surung sauka teksa ini kok pun itu sweet ho gya kok kau mau kau tamu ni sose kau tabang tambang apa sweet ho gya ni cung waslim bagi ya ini rumah sekolah cung satu sih mana ke simia chung jarau osmenter brok kisa wansuk kurung brok haktel nung dai kurung brok sai mangka je roman script mangka kaisa scientific script scientific script abos sara prithibi abo to ni technology ni ta kin joto biso bai kabo je ko bon dia ban bagoi o script na khai ko bo berekle kuchuk dem kase thane enga o script ni ti kebama kani katham tamuka commission bunga language tamuka hangka isa kok sa bose brok sa kamama brok sa o BDC script no aslo nini or इंग्रजी से इंग्लिश अल्फाबेट से इंग्लिश अल्फाबेट से चिन नांगमने स्क्रिप्ट सुइथर न चों अब चों जतो नाया इंग्लिश अल्फाबेट ने नांगमने स्क्रिप्ट लेटर चों ना जब जेट चों नाया एफ चिन बिसिं कुरुई X bunaya X bucin nang ya hingga bucin ni kongkrok skim tangkap lagu ada ba jin kongkrok hukum mission jauh bagai sunenang raida cung senam ka tam pleka ngebawa tam tong nai apa jauh kongkrok skim tam kita bu kongkrok skim boleh hingga itu saya kau sang fundamental question ka apa sih Indian constitution tam sujak ba tam sujak biar Dr. B.R. Ambedkar tamu sih kelang tang, buat Inggris sih kelang tang, Indian Constitution, oke dah bah, ini contoh kerong rok, contoh kita tamu sih jah. Official language 345 je tam artikel tunggu. Orang ini official language sih ke English, oke dah bah, official language, English tamu sih jah, rumah sih jah. Hingga rumah sih bahkan nung foreign language umbah. Norok ni sabutin nakai nung English medium school roh. Joto Bangla medium school no nung English medium klai beka. Ini umat Hindi tam Hindi kebang mah school roh nung klai beka. Yang Roma school Hindi. Teh tam ni Bidya Juti noi 200 plus school nung kok wan jenis English nung klai ka. Ofru kan ini bukan kai nung ofru nini BDC skip ni biar thaka basong kai. Cunan fukan nung tam angke sekos interesting kok sana. Brok je
ang ini nuko Facebook rugo tam rugo social media rugo on relatif prani kobroti sa boi bini ka skip ko ka tam kla ka karon ka nai tam on skip ni ko sa do thajing che te chukre sa basan ko ka ko pok thanga do je chini ko skip to mani hingkai abo khali chonta dok simino o koloma script by sunarungu teko sunarung ya sigade second parts mo yan patar ke bo next at bini next tam no kusung next kusung ni brono bo prung tla thango next tam no chontai no obse kusing abo sujak phai mani jefru nini dharmar kon simi jefru nini abo kwan joi by sanskrit by sujang ne changkha ge bro fru nini buak borom dijaglia noi mani buak rab ke bro simi petronis man lia ge bro bakha bakha ge sui tanga ge obo tani 1400 century ni ko bro preserve khajaglia kamai thanga bo ge equinox chung tongana un sogom likha na tam ta samji tuno ob ke nini chirarok thungman da bo non sogom ru o sukraso banasur ba brahmon bole bro ko ti pasa do pania bro ge bro sogom ri ka bro dan hane tap ta se kata samne no ob ke nini kaisa ko do pani ko ki abon tam da bo nini hai khar thumani se charai rok thumani hai dai no opo to belek lai গণতন্ত্র বেড়েছে হিংকাই কাইসা দফানি কক ভাইকে অব বসং প্লাংজাক নাই তামে সুইজাক নাই অ দফানি বরকসি সই খাইনাই বলে হে আখাই দেবা হিংকাই ভেটে নুং অমুক বাই খাইদি তংবাই খাইদি ও বেরেগো তা ও খুমনতা হামজাক দি হে নুং গুলাবনি বুয়ানো সেনো নুং খাজো বেদি সাম্পাই নখাই নুং খাতা ফুরজাক di duk man no kanung khata furja teng sai meble akai deba ang sampor da hamjak duk mal da hamjak of ang se buak ra blang se nung man bakai dagi ba an ko sai makan tam ningkai teksa sawono ni acid lo hapna ba goi are kesar kani ni o je 21st February মাতৃভাষা দিবস umfru মাতৃভাষা দিবস umfru 좀 이제 세계를 혹사 물이 담 붐 폭탄가 뭐 하면 뭐 땀차가 봐 이제 에시드로 합나 바고이 해 니니 루마스크 나이 망락 어디 거 프로블em 해 니니 티니 카시 랭귀지 브록 비싱 거 타고 PhD 로 마노 다 마노 해 무슨 애드밴스 탄가 아케 봐 버럭 에시드로 데토바 그래 네 카시 랭귀지 미주 랭귀지 amko asta won thamne musu bon bising ko ke narok je oram state government by mane CM state ni CM by malaika bo khata musaka na ko khaise jana strange ke oga jaka se je language matter of political tamia political tool jani na obon tu rasne khane khai jana ne mahno giya ha ob brok ne khabai he bahan buthe bai gadal jak cinema bai gadal jak obo sab se khaine ba যারা সুইনাই খাইনাই যারা রুংনাই সিনাই লিঙ্গুইস্টিক হেঙ্কাই তীব্র হাসতে খাং ওয়ান আমাকে তিন জাতই যিনি অনারেবল সিএম ডক্টর মানিক সাহা ত্রিপ্রাসা ইন্টেলিজেন্স সিআর ন ইদিং মানি করিব বরনি মতামত বিনি বাতা ওয়াসো তমর অরক নিনি কগ্র হুকুমিশন তঙ্গ হে জুমসু বিজাক সুই তঙ্গ জাগো কগ্র সাহিত্য সভা তঙ্গ তাই বুসু তঙ্গ 어디 college kabang ma tam tong ke boring to chini chungki phata khani borok de tam chung China ni borok na chung Pakistan ni borok we are Indian chung no ringi no chung ko borno to sui tong bijak sui tong wan suk tong tam tong nungka ni chung no ringi ba dimu chin chini mota botna ba nung kisa phana ke abo nung munai ba hey nung abo bidesi skip nung abo nai manglak tan ba kok sa why is chini kokno khadi juno ringi let us talk discuss ge bo thangkai apple mu ria marina bo soya o tam obo o to belai গণতন্ত্রী environment belai chai lebo kaisa kaisa sungu sar ta kaisa angno sana nikalai wo buskango jung
je news rogon nukha kotuma rogon nukha je ani kono dai kre ang script no tuwi aputi khaya ya khaba reima ya amako kya ang saya piano rok ano sawo ang sin ro no rona musu ya khofi ya rona musu ya hai khlai no ano kokshil sawo os kango phaiwe home minister sawi kalang kha je roman script reima ya foreign country ni script khanai abo bos sawo ang saya khanai bune khub ni pepla mani na ang honorable simna sungna musungo bako sa landed bro bonang respect lay borom diu segang bro Indian constitution tam khaitung amendment khaitung Indian simi ingaji kong tes hazak liya ingaji kok khai ba ingaji kok bai medical from jak liya from jak lakha ingaji kok bai engineering from jak lakha engineer kok bai supreme court tai agung khai malakha high court tai agung khai malakha kok sam khai sadita joto nini business school nung plus lai pedi ngi tan bida nung sengah sadi ka tiga nung kor ni ko nangor ngi tan bida juti no kan nung English medium play Bangla medium school kan nung tan ngi tam play ngi chung sana kan nung tan ngi ka bidesi thanga ba ngi all bidesi ba nung te ngi bida juti khai tong kha Bangla ba nung English medium khai tong kha ta chung khan ka of bidesi tong thanga ngi kan are English alphabet ok ko botan sia ho hingga abubuwan ini situtui siang mas kok boleh hingga boleh ok salto ok sangkai botak cuma ringdi nggak cuma kuasa botam kayak bebung tong jaga sini intelektual na cuma ringdi kuasa di cumbai we open to talk bos cuma ring tung thang kok sanai nggak cuma malah sesuai yang kan baik lang na bawa betul bela kali apa tu nung kaisa tamo coba soloi tam sama hose ka apa ka kaise je tam jung te dijai ong belai khak khamne ko hose je jung baka ko war umwa bai ti prasarok nokha hai baka sigade baithane ko once away phatani ha borok phaima jung ro minded jung thanga sagna geli ya bro Abun boleh, nok minority, jung majority, sini kok nok mas mana nai mama gosi nai. Orang orang fai sok pe kalau. Abun tu mentally tu tam play. Indian ni constitution kok saya. Nung je pun ni nung bang yang thong. Nini equal right tunggu. Nini Bangla je equal right, Hindi je equal right. Sini Bangla bahasa je equal right, Hindi bahasa je equal right, Tamil bahasa je equal right. Kau blok saya equal right tunggu. Jangan skip no, cung saya nanai tam nanai. Hengkai kau rumah skip English alphabet, unu sama yo, abo foreign script, umboy maya, abo already nuja sana blok sombiran siapa Indian constitution. Asal 345 article point naik tong. Tam sangat Indian, sekali English will be continue to be official language for indefinite period. Oke dah bah, hingga nung bekali dong nung kuat constitution engkau sekok saya tong boleh. Hingga cini honorable home minister saya tong mana? Apa cung gosi ya? Apa cung siapa nung central government cung no gosi me fund lah ya? State government cung gosi me gosi me ya? Tapi kau apa? State subject. Apa central government ni tam once sebelum central government ni once more sok mana jatuh cung exit sana. Cung itu apa exit nang ya boleh? Akhir dah bah. Cin exit nang ya. Tapi kaisa sir, dalbidal mohol simi kok asawai tanggu je, tabo dipramo tharok simi no Roman script no tuiwe andolon khlaiwi tanggu khanai. Inka abo by politics tanggu khanai opposite side bu hinmani tanggu ko. Inka or jagawo borok Roman script no tuiwe elanchung ma hai engai thangka BJP party by. Piat tabuk suk jora mung sapano abo samong success angmani nukjagya ko abo joto lukurok na saimano eka bono tebile sar nak tama samuso kaisa kok son to coalition man tama kitchen khamaya daba hange borok guru kitchen khaba jehon nini once mobile ani once mo je fu gadal law nunggu ani kisa kok nakha amu nini kisa kok nakha election to nini fu elect
dalni tong do kaske pre poll kahe post poll mane chongmani ni skang te chongmani ulo hai da ba he obn skang to ni brok to juda ngai besaka brok BJP baik tang play brok indi bakano multi corner contest he ada ni left front tongkha BJP tongkha Congress by CPM brok elangsung le kana usah jarawa CPM hono 3 corner he BJP Tripura motha tai ni left front plus Congress alliance le juda to jele bro 13 makat nan obri ulase brok tamuka diliwo ding jago brok thanglika Tripura marasimi om singot pola to brok Tripura len gera Tripura bogas ngati Tripura len IPO to sangka Tripura len dili thanglika kan ko to kangoi chukti nguleka kheda ba buaga batong to chukti nguleka buaga to waisa tang pre pro hanga stek khana ase da ba o hatai kotoro gena odi home ministry barung jagoi thangai thanga koi kaisa tam chukti khana bo ikor land right ni kok empower ni financial empower ni kok political empower ni kok jot kamang empower ni kok oro tiha zakani khana bo ba tam phakani khana bo bisini kun thanga mungsa tabu apa liza gia engkau cini automatically cini bukan sumber payo nggak tamu kau cukup tamu kah oh ekor Tripura ekor ini sudah Tripura sejago ekor ni tamu kah tahu obo ni political empowerment wani ni financial empowerment economic empowerment educational empowerment pokoknya tadi oh cikon tete ni sibnya sih cuma tabuk liza gia dia bertang soi ke babo hengkai ang aja masuk munta cung Tripura do farok kasih cung to thansa mangle thansa ne kan kuno picnic sana bagai thansa ya masana bagai kita khazana bagai thansa ya thansa kaisa purpose de purpose kha tabuni is present context of present context of perspective present perspective chung bhai klayoi chung sak bai thangni sini mari no chini relevance no chini importance no mathangoi chung bai thangoi tonani osman nja o jaga ta min tam khat chung factor mang nai chung ai ke important kok sana ang tini chini borong kaisa message nam chung important message nam chung je chung ka kaisa block sak bai thang no chung kaisa block ma sonai o block ta mo chung sak bai thang ma thang nani thangnai ta mo 13 je seat je marmani chung ke wan somaya je national party by alliance khayawoi kaisa regional party ma Tripura regional party mane chin Tripura base Tripura ni ham kai sanoi Tripura manthai soktani sonai je thungrong bodol songsago obni regional party edaba bo regional aspiration tioi chin Tripura dofani hukumu mukumu kok manthai soktai tisi brok songsago edaba tuye broto 13 seat alliance le puji maka tebu makamo sai to brok ni ta boni o kok sabai thani hotki samu tam ngoi tam thaka chung factor mang nai ami ob chabuk chini wan sum odma thangnai chung factor mane factor khai sak nung bargain khaimeya ang kuri khai Congress bo ministry for khaimeya ang kuri ka BJP bo ministry for khaimeya ang kuri ka CPM bo ministry for khaimeya chung Tripura sarok chini wan sum chung ojak samat thangnai chung factor mang nai factor khai ojak hat je factor ngu chung ka sakai opposite chini leadership rong ni commitment matong nai 1 2 3 nung corporate rumors ke mari nai political empowerment nung tame chung no direct funding ingatam satamo land right land ADC se ni Indian joto ADC wo Karbi Anglo Hindi ni Mizoram Hindi
nini epijingo Meghalaya Hindi ba nini Dima Hasa Hindi jo jaga nini ha bagmani hani buagra sabung nengni obni ADC yakosi yafarjak tilbakatan judang na ba akhir ba hinggai all land right rock omuk rock manoi chung bono ni nok obo sab gosi yes nung Congress gosi kai nung chung Congress be thalai nai nung BJP gosi BJP thalai nai nung CPM gosi CPM thalai nai puisa obo nung usu ni bising time bound ni bising mak lai nai kai chung khoi phai nai pia o time busuk jane angoi tangka chung time bound nang nai nung 6 month ba 1 year 2 bosor kana nai tangka mayang hingga orang tu kini borong tamas sebab tiniki kesan ini borong ni menteri ungna bagai batam magas sini borong LS damkha omong mak lai to khable te khlo saga tan ini menteri khai jaka bini tapsi kurui doptor si kurui hingga obrok to tahni bno belek le sak nang jeng kok sik ba kha kham jaune kok hingga self respect tongna self respect borom ti gorok kuchu khlai hei obrok kun toy mani kosto ya kharik mani kok ya blo ani odikar bani manthai ani sokthai nung mas madung pon Indian costume sujak tongo kebang mas jung nogoi tongo je kok tumar ogo bon nogo kaisa program thangkhang khese nora asuk saja gyang ka tangoi tong ka gai thangdi khandai sagni boram no roja yakhlagi sajagoi tong mani obni sango ang saka tabu kisa self introspection gra tong nai IPFT tongo jaga tau diploma sau tongo jaga brok tok sak baitano sungthong ang dofano mungsa si yaframaya hingkai he oro akhale ang escort mana bagoi kaisar ini AC ganang ta mana bagoi tai moto hi ang menteri ungka ne kok fokai ta nung dofa tam khaba dofa tam mangka dofa thang ni uklok busa khai daba ni kok ya chogoi thang non joto boni ruai asibat lukhai dikhable joto khali buksa khlai kaisa bisnes kan obro borom tari khabno nu leadership kan nung kubisa sa leadership jono neta to khai ku winu dofani khurang to khai he dofani sanmung no dofani wansubung no yasa goi nung yapi masarai oboni sakai oboni sane brok jonogono kun sumyo chung blame di maya tabuk tui phang rong ni sakau se tabuk jar political leader bongni political determination ma tong nai ok sanu ingata kata mun ta important tabuk chung factor mang nai ngatab ta kisang sanam chungo tab to nini buagra song episingo tam north east of milita one north east angtin ka buagra ka best nam chungo one north east ni joto fanot ADC election TV nung luklek fai doja fan invest fai doja gawa ADC chin baga belek important tani hingkai chin than choice kuri chini bisakango tirbasa do choice kuri chung regional party no chung support ma khai na kan ya tini chini ADC ne hasek jak tung chung rumors ke san par chung rumors ke ya par lagi अब स्टेट गवर्नमेंट ने यागो से अब या पाउनो निने स्किप इशू तो निने स्किप इशू तियो कैसे केस माने हाई कोर्ट कैसे इशू माने हाई कोर्ट कैसे केस उनका देबतो कॉलोनी मोलो हे कॉक ब्रोनो रूमस के बिना नय कैसा बिल निनी ताम खलायो काउंसिल एडीसी काउंसिल पास खलायो ब्रो गवर्नर नि एसन नि बागर खबानी 25 years no खिखलाई जागबो कैसे केस उनका बदनी सु मोटो केस नखा हाई कोर्ट नय अफ्रम चि तम रोका चि यूनियन गवर्नमेंट चि रोका यूनियन गवर्नमेंट साइड का जागबो जे अब स्किप इशू उनका निस्ट्री गवर्नमेंट या उसे हेंका सीएम ताउ बखाइ सबानी नि अब होम मिनिस्टर आसले बो पॉलिटिक्स थान बागसे कोक सारि बना होम मिनिस्टर सामे अब होम मिनिस्टर न बो सारिखा कोखा असल कोक जासे बो होम मिनिस्टर बो सारिखा होम मिनिस्टर कोक साना कोक तमया हेंका ब्रो अग्रेसिव चाबoi न अब अ जगाव तमन जेटा नि रिजनल जे राजभाषा नि अब त नु गुवाहाटी खलाय माखामो तांखलायाबा हा तान तिब्र खलाय नाखाबा
अब कैसे purpose ते बोकले political purpose पर्सन के ओ मिनिस्टर तुई साइडानी किन ओ जगह तुई लुखला दिखा ini home secretary bos ka sai saka bos ka saka jeni esi le hamna bagai rumah skip 9 mak lak obo constitution in constitution jakuri teka kaisa sa kabang ma sini ring mani bisingo no song no goi mana ke buni do phane kok no solok na haroi sang ring lai mani tabuk phunuk mari tongo kaka kaki abo buni do phane borok bai solok na lai mani solok na haroi ring mani eke solaiti pi hin mani buni do phane bo pisi hin mani abo tai solok na har mani rok no ke saktam sang uko jung taklai 21st February no kobro hukum mission simi अब ताई serai kobro saman sal palai di hinai jung ke kobro naruka अब jung obunti pandaba jung sonsaleka kok malai mung pandaba jung sonsaleka tam khaleka nai di ei je ang kok kobro samani jora kaiso ni sonol kasar ni kok to mani akhe deba mes kasar ni kok to mani kuso ni kok to mani kuso ni kok tani kok wanjing tangga broken Bengali salai bolti ni nini rabarong ni komunai tong tiwarong ni kwat ojakan nini brok tong ni 90% population ta brok ohmia sau bok salsa sampai famia 100 of years romoy 100 of years romoy ohmia kok thai bon bi hamang nini lum waste kombol ujar samane oh tamni side kombol se kong mai thangka hai boni kok mai thangka buni kok hamang अब तो के solok na har jab ini Bangladesh chini kokbro sanai rong ne kok mai tong bon phuk ni simi chini tripura bo chini kokbro bo abo kirimung ni phatoria tan hingkai ni nung aklan de bon kok samala chung ti sele mane akada bokata te bonam borom dio tam dio borom dio ase ikku nung obti ka chini kokbro sal se kamai thanai 500 years sekango 800 years samka kai Sukrasur Baneshwar Brokasa Tahimbono Chuklini Busli Kai Tangka bro. O Busli Hetamo, Senla Hetamo, Senla Sungiklanka, Senla Kankan, Kobon Sokolinani, 3% of Sokolinani, Boni Sinvarano Sokolinani, Bon Laimon Sokolinani, O Chuklini, Tawu Primary Kuriko, Tapi kata-kata Juda Mangpis Layoi, Obnuzatungabo, Chini Brok of Sia. Boni family pungo boni ko kutu yo he lama koroi muani nangoi borok lama koroi tunggo bali chem ki birasi chai inge iki je kok chai tini tam mangso hin chalayo akan wahan puhan tohan komai thane abo dan tini 30% 40% kok wanjui chai kan kok brok saise malia kok wanjui thepa yoi tini ten after 10 years BCC ulo BCC ulo no about 50% nai 60% nai ngai do pakok ni salayo pakok ko ka se thepoi pakok mane pakaya no kiting di mane ngana no kok philo kun sau kok ki phil di mane besi sau kebang kom ga bang ya kok prok nini kok sai tong nungtan buni kon solong na ba sanoi thamrui ba dok sni char chuku chi chuku char hi samane chin kok tong nungtan emono 1 2 3 salai ba no brol sa sa ba chuno sa bro ge chin bung phatan go tani bung phatan ni bung go sini mari ni sini mari akhai da ba ukang kai tam sa sa da kok si kun thung mano puisa obli hidik mung ni pai mari kuri ang busu 2005 nini Madurayo training thamani mokol yang to mokol ni ai specialist na boyu tang su thang training thamani he ke anje trainer khatong dok te kar polik na buana phai promo khan hai to fan mukhang phai jing ko angai Dr. Bijoy don't mind are you Bengali hinsungana kamu ko so ari angai anggur kata ani bukung ki kolok no anu ga ani bukung no nuki ano wanje mato no that's why puzzle because your name is Bijoy
Mumbai sini. Hingga boleh jadi keplain sahaja boleh ang boleh biar keplain kan buat anak sama kamu. Om bagai so. Je, sini dopan kan sini mari matong lai. Jung ti plaza sini ni. Nung or di dia tahu ang Jamatia, ang dia perma, ang Riang, ang Tamo kan ini habu kulit nilai pusta kulit. On bagai na sini buat ada bir krom sini ha jung nok hati kelang tang boleh. Ponco tripura pun akai dah ba. Jung ponco tripura itu jung tong. Jung sini mereka tan nong kanan ai ba. Wan jadi bising ba busu title bang. Kebangun tu. Kan borok. Hingga bon kok hingga kok busu fair lai. Nung kata dah. Besar tu mana no. Stand. Daraya, ubaya, kharaya. Boro do, boro kho, boro rosu. Hinmo bro. Bangla kok wan jadi thaka. Noa kali ba ini silota besar ke brok sorsa romaya brok ba. Kintu brok tu kan ni sumung ni bisni kelai kaisa language brok songsaka. Oh language ni bisni brok kaisa doho ongka. Ba jungkatan kok bang lai ba. Kok brok ani kok ya. Omun hitam kok ya. Ade kaisa kok salam song. Ije jung kethanam rung yang kai. Jung hamdalan rung yang kai. Jung halak bonan rung yang kai jung komor nai. Komor pru de Burma sesung klek kamaglak. Jamatia sesung klek kamaglak. Tripura sesung klek kamaglak. Nini Riang sesung klek kamaglak. I jaga chung 5000 years thangoi tongo chung kathalai sini mariti oi khorok kuchu khlai oi hamjan bismingo kathalai bisungo kagla khlai no komorsi nai. Juda joran bo kisa kamakha develop klek kamakha kan aglo kamai thamai nai. Thank opok sinan ang boleh. Berai bisung kacir berai coba kau tu payung cung apa? Tai simpuro sama ni je, so ini ring lai mana sini bonggo. Wan sarong no solok nama ni, ba 10 ni no solok ini nama ni, bot hai ke sini kau borok tu datang, bom teke ring nai, tabok mami ring mana, ba 1G kau baik. Na abur tong cung apa? Baru tong nai ta kau ni mana? Bukhara, hin tamu berapa? Bukhara. Kakak nak bukhara Oh tu orang cung apa? Hai kelagi ring zagya. Cung tesa apa nama maafir ni. Terang do. Cung apa kisah kau hukum mission kisah coba ceng kisah do. Bung film ni. Cung kisah bijak cikon tek kayak macam ini nonggo ane cerai besar bung cerita ni karuai kurung puih ni yang tu ni. Ane besar kuni ada pun. Apa dikira tahu? Di pasan nonggo kau hukum mission. Cung cikon tesa kisah bijak kau yang masih. Apa kisah coba ung tengah. Oca tamu kau beron tesa matang pina bagai. Sekete. Tapi je hastain sama ni, hak kotor sama ni, apa cung sama mereka. Hingga cung kok salah. Sini kok aboti sih kado, nung kok saya ketal bos nama no. Kok saya ketal, sini o shape, o structure, sini kok blok tunggu. Hingga je kok thai dok, sini kok blok tunggu nung abuin has tak solok nama nung apa. Sanoi tambui nung sadetan nung ono 1 2 3 ni ba. Ini kok yang bising ini sini mari, akhir deba. Akai sini mari kaisa. Engke sar age ni simi class 1 ni simi pore 5 mane je khugloi engai thangmani abo bo kaisa sajakte engai thango engke jeng kok borok bofur ni simi pore bo khanma kalaiba tabuk si hni mano engke abo ni bagai baksa salaiwo khugloi kerei ni bagai sanoi thambroi sajakte engya engai thango engke age ni simi ne je lekha pore na ni sengdrop ni simi no 1 2 3 4 बाइसे परे वही मा फाइव के बा अबनो खोग लय अंगै साजकते अंग थांगो हनै लुकरक साबु अबनो के तां साना ए खाना दि त्रिपुरा हस्ते को मा मिते तो ए आने चेमार ब्रक फाइल छ गदे और तो प्राइमरी वो मिते को फ्रुग जगया मुगली को फ्रुग जगया ब्रक फाइपु तो जगह वो आमा आनी ओहुम मारी मंगा हिन सालायो आमा माने 1 सा आनी खाय नुई ohum kai tham bro to 1 2 3 hiam le bro khom busu bang ba busu bang bro lag bu kaya bro bro to boni kok nam thang tam le chung khata ne usu ke belung ba chung khai ta su dalang ba chung nung khai usu ne ni je to man nung khai kare buni mang na ya sa ba nung khai bro mkhan nung khata mai na ni kai oke au sana ko je kaisam kha tabuk yang kok bothmau sasenai kok buka apa no kaisam kha chini kok no chung bathang matur kok berno roman script chung english alphabet
chung obno kok brok skip tahu kan ke chung joto skip chung alphabet naya obno chung chin kok pengnas nangu tan ke tabung ni je AI ni molo chung obno mas mana nai tan hi obno ke chung syarat tamu ke chung pilih mano ini joto state ni tamu man tese ka tamu chin ke common identity chung ma tong nai chung ma hamdar nai chung ma kathra nai tak sani political message obno chung factor ma nai awak tahu nang mana ko engkai kok brok ni bisang tebo coba kota pai tunggu awak coba tahu tahu pun 1968 ni cetong tomani awak tahu je government je cungno fin kai tomani awak balik lagi saya awak against the constitution against the spirit of Indian constitution ani didaksi dako sarno belai na hambai maro tini ni nangmani kok rono sawai khana romani bakai engke sar jora bo komba kisa nakar sane sini kok lai kok salaima pandano oro mama thak lai sine ke belai ne sana thangka ke kaisa belai ne wana ma sangsa ko sar ni khugok sajak tei ungjak norok bo khana khana kok borok kok uloke kemawi de thangno abo belai wana ma sangsa tei kirijak nai kogo thangai paika agu je sajagai phaimani asuk bo ya angui tongka bini kok rokno solokna harjagai sajagmang uloke abo geroi de angui thangno zero de angui thangno abo kaisa belani wana ma sangsa sarne kogo je bo saka sakni kokno naragoi tongnani bagai sakni ma sai toknai sak saka angkesi buibu khananai inke tarpore si buibu rengnai Obo hai klani sakni kokno sakna kusuk ma karnai sakni amane kokno sakna kusugot karawoi tebu agok rawoi je dalam kusuk tang ma hai klai chini kokno kusuk ma khlai ronai sane khugo belai na nangmane kok ro khana laiwe ni chini ni tini ni kok lamno sang pairo laika obo hai klai wi no salbrum brum na nangmane kok rokno sang nerone baskango tubui fainai kok salai pam dabo tini ni bagai asukno ongsithong je sar sawai khanara bone abo belaina nangmani kok obata haina sungte butubi fainai ang dorn lagwa superna belaina hambai Saboni nang Agartala. Saboni nang Bisramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party muno tui na tong plaza. Hasteni thungkrung tongkhor. Tiaba dang mani sorawo rozak nai purong mo. Kok shanai holong sirok hok nai hasteni hapong khatan. Choyoi nai tong dinorok chini khora. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র শিমলা গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ মেগা ড্র থাইল্যান্ডের হানিমুন প্যাকেজ পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি hasteni joto lukurogno wilau khulumaya pharu sini titi edisi no prai 4.5 bosor rongwi lukurog
महाराजानि दैदुल मंबाय जे जों TTADC चालक दंमोन न लगे रय दंबाय माने बागै ज तनो खा काहाम दै खुलुमनाय आफार लेखे हामबाय जों लास्ट फरेन हाफ इयार जों जोंनि TTADC जोंनि लिमिटेड फान्ड बिथिङाव फानो जों लखरावनि बागै जे सामो गाहाम तांनानै नै जातियाव माने बिथिङाव लखराव नगनाय जाय अमहाय जों सामो ताङै मामोन न निरावनो सायखनारावानो जोंनि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जोंनि जुबग्रनि इनकाम जेनेरेट खायनायनि बागै जों बरावनो 600 ऑटो जों बरावनो डिस्ट्रीब्यूशन खायखा जे तिप्रासा बेकार दंनाय जदि ऑटो सालावै इनकाम खायनाय होननाय वान समनाय दङ बरावनो जों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खायरावै ग्रामीण बैंक बाय टाई अप खायै ऑटो जों डिस्ट्रीब्यूशन रावै रखा बसकाङाव बोसोरनि तिप्राहाम स्कीम बाहाय चालु खायजोंनाय तिप्राहाम स्कीम नि बिथिंखैनो बरावनो ल रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय जेता फातारो नंना हांके 14% 12% अमाहायके रेट ऑफ इंटरेस्ट मारो थेबासिनि अरो TTADC जों ग्रांटर बनांया ल रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय जों बरावनो रखा ओनली 6% बाहायकेनो बैकेंड सब्सिडी जों बरावनो 75,000 अजा बरावनि बां इंश्योरेंस बे फेसिलिटी दं जेता जे ऑटो बेनिफिशियरी थैयै थांखा हंके बनि फैमिली व जाति ओ रिकवरी खायनायनि बागै प्रॉब्लम इया नाते बनो वासोयनो जों बरावनो इंश्योरेंस बे क्रेडिट इंश्योरेंस खायरोजा जे बेनिफिशियरी थैयै थांखा हंके कोनो कारणे एक्सीडेंट होई थै थांखा हंके बो ऑटोमेटिकली रिकवर होई थानाय अमाहायके जों खायखा ने बनि साराबो जों खतों जोंनि ट्रेडिशनल ड्रेसेस न जों प्रमोट खायनायनि बागै जों जतन साइमानो जोंनि तिप्राजो एक समय आगरतलाव थाङै रिगनाय कावै गुरि खांके सागसानो ब्लै लाची जागो थेबा महाराज फाइमानि यागुलो जों जोंनि तिप्रासानि ट्रेडिशनल ड्रेस न जों जेबाबे प्रमोट खायनायनि बागै जातियाव खा अमताबो सुदु जोंनि तिप्रासानि बिथिङाव सिमिया दैनि गबनि दफानि ब्रेदावबो जोंनि रिगनाय न रिसा न कानै मोसांजागै मातंजाबायखा अमो महाराज नि वान समयबानो पसिबल नो हिंगे जों जत ADC बिलेसनो इक्वल पर्सन खायै जोंनि रिगनाय स्नानानि बागै खतों बाखा उलावबो कन्टिन्यू दंनाय बाहायकेनो जोंनि हेल्थ सेक्टराव जोंनि लिमिटेड फान्ड जतन साइमोनो हियाबा जों हॉस्पिटल जों तावक तांग दङो तावकनि मडार्नाइज हॉस्पिटल अलमोस्ट बायनानि फाइजिं थांग दङो 150 बेडेड हॉस्पिटल कमप्लीटिंग थानाय साखाम जोंनि बागै बिलाइखे जोंनि तिप्राहाय हास्टेव व्यवस्था गाहाम खायनायनि नांगौ बनो सागथारैनो बनो नाहरैनो साखामनो जों नजर रखा हागे हॉस्पिटल जों कायसा गाहाम स्नानानि जोंनि इमां बुबाग्रानि इमां अमो फुलफिल नाय दङो बाहायकेनो जों मोबाइल मेडिकल यूनिट जेता कामी आमसाइनि लुकुराव हेल्थ केयर नि बेपाराव मुं साइमेया बरनो जों हेल्थ केयर फेसिलिटी ते अवेयरनेस रनानि बागै मोबाइल मेडिकल यूनिट जों 6टा चालु खायो हास्तेनि थुं आमसाइयाव बरनो मेडिकल टेस्ट चेकअप खायरवै ऑलमोस्ट माने 6000 नि अबाव लुकुरावनो जों मेडिकल फ्री चेकअप खायखा बाहायकेनो ऑपरेशन बेहायनो लास्ट 2 year of फ्री ऑपरेशन जों अरनियो जोंनि खेरांबा हॉस्पिटल खायरवै कम से कम 2000 नि अबाव जों ऑपरेशन पायरखा निने गल ब्लाडर स्टोन हंदी निने तामसने ट्यूमर हंदी बाहायरो ब्लाई किरमा संसा रोगिराव ऑपरेशन खायजागै सक्सेस ओङै थांबायखा बाहायकेनो जों तामसने चिकन माने जोंनि बिख्रा फेमिली दंनाय बाहायरावनो मासिं जराव रिकुटुं ब्लैंकेट जों बरनो ब्लैंकेट बो जों डिस्ट्रीब्यूशन खायखा जे अमाहायकेनो जोंनि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट अमाहायके जतनो जानजा डिपार्टमेंट नि जों या प्रेसेवै
खायमानि हायके एडुकेशन डिपार्टमेंट अफ जों बीएड ट्रेनिंग रनानि बागै बसरबो जों 25 जना जों बीएड ट्रेनिंग नि स्पॉन्सरशिप बो रवै दं बरनो ता बसखाङावबो रजावै दंनाय रजावैनो थांनाय अमाहायके स्कीम सोनाजाक जाते जोंनि तिप्रासा जे आमसनै बीएड फरायनानै स्कोप माया डोनेशन रय माया रां कलया अमाहाय दंनाय र बरनि जे माने ल इनकाम ग्रुप रनो जों सिलेक्शन खायबो बरनो जोंनि एडुकेशन डिपार्टमेंट नि होते एक फाइ हायते अनेन जागाव जों स्पॉन्सर रवै बरनो परे रय दंमनि बबो जोंनि र अमया प्रिसेजा ठीक बाहायखेनो हमपो स्कुल जों जतनो साइमाने आसक आइगिनि चालक हमपो स्कुल आसक डिमांड करे त्याबा जों तिप्रामथा महाराज नेतृत्व फाइमानि यागलक हमपो स्कुल ब्लाई डिमांड बारै थांखा हॉस्टेल नि इंटेक कैपेसिटी अनेक गोबां बारै रय मा थांखा आइगि जेता गर्ल्स 200 बॉयज 200 के तंमनि जों फाइमानि यागलनो बरनो इंटेक कैपेसिटी बारै हॉस्टेल बो जों 750 जना इंटेक कैपेसिटी बारे रवै बरनो फैसिलिटी रवै तंखा के जोंनि बिखराव ठीक आसे पाहाड़नि बरराव जत लेखा फरायनायनि बागै आसो सेबमाया फनो जों हमपैहाय हॉस्टेल जों क्रिएट खायै सुजुग रनानि जातियखा ठीक बाहायके जोंनि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट नि होते जों जोंनि नीति आयोगनि फान्ड जों फाइफ्राव बेसेबां या 10 करोड़ तंमनि बबाय जों मनबो सबजोनाल 10टा सबजोनाल ऑफिस जों कंस्ट्रक्शन खायका ऑलमोस्ट 10टा कंस्ट्रक्शन खायमानि वो 7टा ऑलमोस्ट जों इनॉग्रेशन खायपेखा बाद बाकी तावबो इनॉग्रेशन खायनि रेडी दं कयेक दिन जों बनो इनॉग्रेशन खायने स्पोर्ट नि जागाव जों लास्ट 2 इयर जों टीटीएडीसी सुपर लीग खायका सुपर लीग खायचिनि ट्राई रनो स्पेशली यंग जनरेशन जरा फुटबल बाय थंथनाय रनो बरनो प्रमोट खायनि बावै जे जों जातियक माने अम सक्सेस होनखा त्रिपुरा हास्टेव अम हायके पहिला जोंनि टीटीएडीसी नो इवेंट कटर खायै जों टीटीएडीसी सुपर लीग खायलाय माखा बनिया गलो जों टीटीएडीसी नि आईसीए डिपार्टमेंट बाय जों त्रिपुरा आइडल खायलायै जरा रचानाय मोसानाय बरनो प्रमोट खायनि बागै त्रिपुरा आइडल जों संसालायखा त्रिपुरा आइडल नि बिसिङाव जोंनि रचानाय राव हासुग तंनाय कनामा तंनाय पर्यन्त जरा सिजाया जे जोंनि चराय टेलेंट तंनाय रनो बरनो नायतोय तवनाय हनै छाकथारै जों त्रिपुरा आइडल खायमनि बरनो जों लास्ट 2 इयर नोखा बर जे फर्स्ट सेकंड थर्ड माइ थानाय राव बाबो बरनि कैरियर सनावनि अपॉर्चुनिटी मानै दङ जागा जागाव प्रोग्राम के बर इनवाइट खायजागै रचावै पब्लिक नि बसकाङाव खोनारावै बरनि कैरियर न असनानानि बावै कैरियर आगवै दङ अमसों नोखा ने जों बाहायखेनो कल्चर त्रिपुरानि रिच कल्चर न जों प्रमोट खायनि बागै लंडन हाई हास्टेव ग्लोबल स्टेजआव जों रिप्रेजेंट खायरै माखा जेता महाराजानि साखथारमो महाराजानि जातियावमो बनि वानसमो जे हास्टेनि लुकुराव वानसोय माया जे सालसा लंडन हाई जागाव चिनि त्रिपुरासाराव परफॉर्मेंस खाययै चिनि कल्चर न फनोय मानाय हने जों जतन साइमाने चिनि त्रिपुरासानि रूल खायजा करिनि बागै टैक्सेशन अंथों निनि जेकोनो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन खायने अंथों अनेक प्रॉब्लम चिनि टीटीएडीसी जों फाइमानि सकां नोगजावै दङ जेता जों बनो बिल ऑफ द सनाखा चिनि लैंड यूज बिल जों सनावै पास खायखा निनि टैक्सेशन नि बिल जों सनावै पास खाय रहका चिनि तैबो एडीसी विलेज कमिटी नि जों अमेंडमेंट पास खाय रहका जेता एडीसी विलेज इलेक्शन खायके वोट अंगो चिनि एडीसी आमसायो किंतु काउंटिंग हॉल अंगो निनि एडीसी बायरे नॉन एडीसी एरिया वो जे अनेक समय चिनि त्रिपुरासानि डोमिनेट एरिया अंगिया हंके आरो जागाव डिस्प्यूट अंगो निनि कॉप बांलायो हानि बागै जों टीटीएडीसी वन सखा जेहेतु एडीसी विलेज कमिटी माने चिनि त्रिपुरासानि बाङै सिंके त्रिपुरासानि बिसिङावनो आमसाय बिसिङावनो लेखावानि दंथों हाय हनै जों त्रिपुरासा आमसायो बोर्ड लेखानानि काउंटिंग हॉल खायनानि
bahai rok ma khaine hine bahai bill logbo जों सनावै पास खायखा थे बाहायखनो जोंनि आईसी डिपार्टमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट नि जों मिलेवै जोंनि कल्चरल जोंनि हिस्टोरिकल मनुमेंट ऑफ जों गोबां आइडेंटिटी लाइफ प्रोटेक्शन खायनो नांहि वानसौनो जों जागा जागाव जोंनि महाराजा बी विक्रम मिनि तामसने एसडी बर्मन बाहाय स्टेज यूरोप जों सनावै जोंनि खमलंग पार्कआवबो ताबक सोनाजा दङ आरो लामारावबो जोंनि खमलंग लामायावबो दङ जोंनि महारानी कामचन प्रभा देवी जोंनि तामसने बी चंद्र मनुव महाराजा बी चंद्र मानिक अमहायराव जों स्टेज तावै जोंनि हिस्टोरी न जों रिवाइव खायनायनि बागै चेष्टा खाय दङ जोंनि टुरिज्म जों ब्लैक जोंनि हास्टेव डेभलप खायनो नांगौ रिसेंटली जों वाटर फाउंटेन जों इनॉग्रेट खायखा महाराजनि याख्रै नॉर्थ ईस्ट नि जतनि साय माने नायथोपक दै कुसुपक जोंनि वाटर फाउंटेन महाराजानि सागथारमोनबायनो जों एनएचओ रिसेंटली ताबक जों टीटीएडीसी नि भवन जों शिलंआव खायनो हने लंग टाइम जोंनि प्रोजेक्ट पेंडिंग दं माने रिसेंटली ताबक सेंक्शन होनखा आसा खायबो जों शिलंआव जागाराव क्लियरेंस जों थांखायके फंड सेंक्शन होबाय अलमोस्ट 5 करोड़ नि जों टीटीएडीसी भवनावबो सामों तांमानाय जों 5 करोड़ निसिमि बन प्रोजेक्ट प्रपोजल हममानो अमाहायके जों जोंनि पित्रासानो जाते फातार हास्टेआवबो फरायनानै मेडिकल ट्रिटमेन्टनि बागै थाङै सुबिदा मानाय जात अमाहाया प्रिसेवै दं बायकेनो जोंनि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट बाय जों पाटा स्ट्राइक बाय पाटा ग्रुप नि होटल मैनेजमेंट जों सनावै दङ ताबो अर जागा जोंनि खमलंग तामसनाय नारवाय दं थाय जेता दंमनि आरो जागा होटल मैनेजमेंट नि ट्रेनिंग सेंटर खलबनायनि बागै ताबक सामों स्टार्टिं दङ Tulungka jotono bisi thango bisi phayo haikeno chini tongthokma tringbo phayo aboni bajingno chini sonlokomol jewelers ni bokhaktei tipra hasni joto rukurongno tongthok tring bisi kitaltei Christmas ni hamdama tai khaka habe pharo tongthok tring hambai প্রিয় ধর্মনগরবাসী উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে নতুন ঠিকানায় কালীবাড়ি রোড ধর্মনগরে হ্যাঁ এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025 শুভ উদ্বোধনী অফার প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড় রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড় এতেই শেষ নয় প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি ধর্মনগর কালীবাড়ি রোড পাওয়ার হাউস ওয়াটার কমপ্লেক্স সবার সাদর আমন্ত্রণ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ तो फिर शॉप स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स अगरतला उदयपुर एंड धर्मानगर चीनी लांगमानी जोतो जोरानो बेलाय खेनो नांगुकमानी चीनी मकल चंगनो जोरानो तंगथंगना बागै चुबाव हाइफानो चंग चीनी मकलनो नायकलनो खरवै थांगो मुइतो नारकदि 90% vision loss ching jora jora o checkup thaijang ma baino mathage man Ashwini Netralaya norogni mokolni hamkraini bagai shalbubrumno tong Borogni modern equipments the skill shak hamnai nei ro jefrupano tongo norogni bagai Ashwini Netralaya ni bakhakte oshammatai ni jotono khaka hamya fer Hambai
Hastini Metwala, better eyes for a better tomorrow. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक। वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क्ड ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। टीएनसी अप्लाई। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধামাকা অফার। হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সাথে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। সোনা ও রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। প্রতি গয়নার ক্রয়ে রয়েছে নিশ্চিত উপহার। এই বিশেষ অফার চলবে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির প্রতিটি শাখায়, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। প্রথমবারের মতো আগরতলায় ওশান ওয়ার্ল্ড কার্নিভাল কাম ট্রেড এক্সপো। হাঁটুন অসাধারণ ফিশ টানেলে, উপভোগ করুন লাইভ মারমেড শো এর জাদু। লন্ডন সিটির স্পেশাল সেটআপে তুলুন দারুণ ছবি। শিশুদের জন্য কিডস ফান জোন থাকছে, ইন্টারন্যাশনাল স্টল আর প্রতিদিন লাইভ এন্টারটেইনমেন্ট। চলবে 16 মার্চ পর্যন্ত। আস্তাবল ময়দান, আগরতলা। পরিবার নিয়ে আজই চলে আসুন, মিস করবেন না। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি এই প্রথম ত্রিপুরাতে নিয়ে এসেছে বছরের সবচেয়ে বড় গ্রহরত্নের আয়োজন, রত্ন মেলা 2026। 10 মার্চ থেকে 23 মার্চ পর্যন্ত থাকছে রাজ্যের ও বহির্রাজ্যের খ্যাতনামা অভিজ্ঞ জ্যোতিষীরা। থাকছে আকর্ষণীয় বিশেষ অফার। গ্রহরত্ন কালেকশনের মজুরিতে থাকছে 10% ছাড়। জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গ্রহরত্নের মূল্যে 12% ছাড় এবং জ্যোতিষী পরামর্শ ফি এর উপর বিশাল 50% ছাড়। জ্যোতিষী পরামর্শের সময় দুপুর 12টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত। অগ্রিম বুকিং এর জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 6033313464 এবং 038123841399 এ। প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম। উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, আপনার শুভরত্নের বিশ্বস্ত ঠিকানা। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়। হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়। রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। Khulumka ang Sunita Murashing, narugzoto no lam sho go sinita bukshak zarani kok borok kok tumawo. Pulano faidi na leano tinini kok tuma bokrog rok.
Fani 2047 Vishuwa Viksit Bharat ni imang muktang ongnai abokasha kotor lai bumau shijaknai development ni bagai technology kaisa kotor game changer ongnai Kokishalo Tripura University of Klaijangmani convocation pandau koksanani thangai okong shaka hakotoni Vice President CP Radhakrishnan TTAADC hapon nilo jisa kombai kila amsini Tirupa reform charge now Lagzaka catering set guitar Ashan pada manjaka TTAADC ni CEM kono sundro samateno kubet dan kumanatang yo Kokishalo hakotoni Vice President CP Radhakrishnan Udaipur Mata Tripura Sundari Mandiro Thangai Patai Barokha Matai Barokman Yagula Agartala Wakti Police hakotoni Vice President Kokishalo BJP Janajati Morcha Nilawa Jisa Kombe Jogobondo Hajo Klaijaka Hati Kusum Panda Apandani Pisinte Talbidal Bodolya Kare 13 family ni 38 Putar Shramkha BJP Bodol Nibana Bodol Nibana Yafare Bruno Lamzok Showina Harka Panda Manchana Narwaido Tripura Journalists Union nilo jisa kumba International Women's Day nurobe Agartala Press Club Klaijaka Kasha Panda Apandani Pisinte Hasini Briko Kuno Narokanya Pusa Kabarab Panda Wonarai Okra Vimajaka Assembly ni CP Pradani Shaharai Agartala Press Club ni President Pranab Pano Kovet Tegunatongo Society ni joto lokoroge hamprani konga wancho koino samok khai tongo BJP hapang Tripura wo BJP hapang ni filter vishe pomani chalne roge kasha kokno panda khai okong shaka BJP ni khopang nobino boto salji Tabukok toma shukroboi Fani 2047 Vishuwa Viksit Bharat ni imang muktang ongnai abokasha kotor lai bumau shijaknai development ni bagai technology kaisa kotor game changer ongnai Kokishalo Tripura University of Klaijangmani convocation pandau koksanani thangai okong shaka hakotoni Vice President CP Radhakrishnan National Tripura University of Klaijangmani convocation pandau manjaka hakotoni Vice President CP Radhakrishnan Hasini Hasefa Indrashana Reddy Nalo Hasini Montri Okra Professor Dr. Mani Shahana Kobe Kubun Adongrok Kokishalo Pula Chati Thermushunga Tripura University in convocation pandau Cheng Shermani Yagulo Pandau Kokshanan Tanga Haktoni Vice President CP Radhakrishnan Shaka Fani 2047 Vishuwa Viksit Barni Imang Muktang Ngai Afro Kaisha Kotor Klaibuma Shrijangna Hinai At a historic moment when Bharat is making rapid progress towards Viksit Bharat by 2047, there is a fast-paced development in all spheres of life. Technology has become a game changer. I request all of you to be always use technology positively. Progress with purpose is the only way that humanity and society can benefit. Students, till today you have written answers in examination halls. From today onwards you will face life vast laboratory. Always remember that success and failures are part of life. When the sun rises, that is definitely done, the sun is going to demise. So there will be ups and downs in everybody's life. We are always thinking why this is happening only to us. It's not like that, it is happening to everyone. Because we are thinking like that, because we know only what is happening to us. We don't know what is happening to others. How much hard work he has put, how much sacrifice he has put to become successful, we don't know. How many failures he has faced, we don't know. But we know where we failed. We know what is the pain
in our efforts, we know how miserably we failed. Everybody is like that only. Everybody has miserably failed before achieving something. You just, life is like that. You are going in a bicycle. There is a steep upward journey. Then we are getting down from the bicycle. We are taking the bicycle along with us. That is very difficult. Sometimes we may think why we should take the bicycle up. You have to take the bicycle up, then only the downward journey will come. That time, without any effort, you can continue your journey. The life is like that. We have to take the hard work without success also. We have to do our duty without much reward, without much recognition. But all the hard work, all the devotion has to be get recognized at one day. That you must always keep in your mind. No hard work, no sincerity, no devotion, no sacrifice will go unnoticed. That we must always. Time differs from man to man, woman to woman, person to person. But success will come automatically those who are continuing their hard work. Abai national entrepreneurship ni pando kokshanan thangi hasine hasrefa kokshaka. Today, the 8th of March is a date of profound significance. As we celebrate International Women's Day, I extend my warmest greetings to the women scholars, faculty members, and the mothers who have nurtured these bright minds. It is a matter of immense pride to see so many young women receiving their degrees today, a testament to the empowerment of Nari Shakti in our state and nation. We are deeply honored by the presence of our Honorable Vice President C.P. Radhakrishna ji, whose wisdom and constitutional rectitude inspire us all. His presence elevates this convocation into a moment of national importance. India is not just a nation on the rise. We are the world's fastest growing major economy and a beacon of hope for the global south. As you step out with your degrees, remember that you are not merely job seekers, you are the architects of Vikasit Bharat 2047. In a world of Google and GPT, a teacher's role is no longer just to inform, but to inspire, to ignite the curiosity that no machine can replicate. We are living through the most significant reform of our education system since independence. The National Education Policy 2020 is not just a policy document, it is a philosophical shift. NEP 2020 aims to produce critical thinkers, innovators, and global citizens rooted in our Indian ethos. We speak of Vikasit Bharat towards the larger 2047 vision. A developed India cannot be built unless we integrate our indigenous knowledge systems with modern science and technology. Our forefathers knew sustainable living, eco-conservation, and community bonding. Let us not dismantle that wisdom in the blind race for modernization. Abang logo-logo hasil Menteri Profesor Dr. Manik Shah Kaisa na harmungno logio tu ino segangi tangnani nangnai hunai joto borogroni bisingono kaisa talentong fiaba muito tongno nangnai joto no Indian hunai awa hinno tebo talibedal kokshaka hasil Menteri Okra continues to some extent Tripura University through its vibrant
academic culture and expanding outreach has significantly reduced the outflow. I am pleased to learn that in recent years, the university has been attracting students and research scholars not only from our neighboring northeastern states but also across India. This reflects the emergence of Tripura University as a cosmopolitan, multicultural and multilingual educational hub of this region. I am also glad to note that the university's active role in advancing the Astolakshmi Darshan mission of the Ministry of Development of Northeastern Region Government of India. By hosting students from various parts of the country and showcasing the rich, tangible and intangible heritage of Tripura, the university has strengthened national integration and promoted our state's immense cultural and natural wealth. I congratulate the faculty members and students on their dedicated efforts in this regard. The progress of the university in recent years has been remarkable. A modern and well-connected campus, advanced laboratories, a research and resource-rich central library with extensive physical and digital collections, hostel facilities, healthcare services, and a strong research ecosystems together create an enabling environment where talent can flourish. The steady growth in research output, successful acquisition of funded projects, establishment of state-of-the-art facilities, and increasing national visibility all reflect Tripura's growing contribution to India's knowledge economy. Ashani Pandao Haktuni Vice President CP Radhakrishnan Hasteni Hastepa Indrashana Reddy Laro Hasteni Montri Okra Professor Dr. Manik Shahano Karibo Manjaka Tripura University Professor Ranga Khoboi Tekubun Student Rock Razakragul Nishimi Pranomnikok Thum Chini Khorang DDAADC hapong nilwa zizda kongbai kila amsini Tripura Reform Charge now Bagzaka Catering Sete Gita Ashani Pandao Manjaka DDAADC ni CEM Punasundra Somateno Khoboi Tekubun Adong Rock Alam sogo sini kharang nai bit nai hastin joto lokono angner loge wa haina hai tin nishalo superna samatia sing tini ozarawo killa amsayo phaiso kai mane kaisana karon ka or jagawo DDADC hafang bai nai koljak CM ni yakti khlaiwei tini kaisa charso manai bag jagnai sing saimano uram no aboto hai khlaiwei catering set phano ongthong ri nai ongthong ri ongthong hastin lukrone hamkhrani bagai kebangma zorawo manai bag jagai tongo Abo haikeno tini ni shalobu bagjangnai 400 manai khanai rok abono nondro ni buskango tuwi finane bagai eba chini sai tongmong bai norono funono bagai tini o kila amsayo 5 shop 5 mani tini je jagawo manai bagjangnai abo ongkha kila amsa bek hobja Tripura Reform Charge or jagawo kabang manai bagjangnai abono no sing saiman lainai tamutamo bagjangnai ke busu CM sarni yakbai bagjagmani bonono sarai nirokno phononai ke soya khlawi sumai karangoi tongde angdorlogo superna edisi amje tonai Tripura shalo koroni kongno wansugei dide edisi haponi subai dalbidal samung batang khaisagoi tongo abni logi ni dalbidal manikhone bagjaka abahikino kokrishala kasha patani bisingte kilani Tripura Reform Charge bagjaka catering shete geta Abandara Tikok Sanan Tangi DDADC ni CEM Punasundra Somatia Shaka Kila Tripura Reform Charge no Kachisi Kunsa Hamzokmani Maria Fursaka Hene Abo mani kuni nirang mari not nani ni tangke belakino kisha fiaba kaisano rahar mukdal bidal shamung homong haigeba uthumlai morok haijaka hanke o mani kuni belakino nangkuk mani hene akono wansho ge bagjaka mani kuni abai kino tebo shaka kubini charawo tebra moda haigeba bororok tong thong kori thong fiaba mani kuni le komare hane
Padingke tinini chikoncha yafarmani manirono tewi CM sar ni khugo thaje thani khanai nalebana busuk jorate oboni rangmari rok ke bobon nahar mung naharoi mani khani rok banjaka sarno poilan sini khorangol lamsugo hambai kolomkha Ikasa tinini je pandawo eba chikoncha mani khani bagmani jagawa tumatma bagjaka ke te busuk rok rangbai khana Poilawo hambai sini khorang nai tongnai joto hasteni lokurokno tei bisini oroni 400 tongnai joto members joto adong sunang poilawo hamjama yafar sung tini oro khawai parani kaisa charge oro jagao phai borok bai malaiwi chikon te kaisa chini hamjagmani marisi oro jaga rangni kuno beloya sung oro jaga catering ni set dokhani ni tamasne tosti kaini karai kaini chosmen kaini omaharoke balti rokha hinge mane rangno valuation khai hange to onek kom hapan chini kotor hinge hamjagmani kaisa gift si jeng borono hamjagmani gift yaphana hinai phaimani jeng jotno saimano je motha tong hange lokoto ha paratong hange oro jaga gathering laipro samang laipro ke to chalaibani nunglaibani omahai samang rok makhailai blai nango ge o nangmani jinis jeng tini boroni thanio phairo phaikha hinge guitar bo kaisa ro phaikha total amount to omo ase kabang thaya 32 moto thongui omo thangna guitar soh catering ni set phia rang ni amount no ang oro jaga sana ni musuya ba bobai omo khaina ni musuya main hinge jeng hanjangmani mari borno jeng tini ro phaikha maisi buskani salrogo bude obota hake manai bagjak phino jeng tamasne chini amsayo to kilao prai 140 ta para tongo chini ani edc constituency Nge aroni bisingo jeng maximum jagao no 2 3 ta group tongo 140 ta ni jaga jeng almost 220 omahai catering set dokha groups ngkha parangkha charts ngkha joto oro jagao khoroksa party ni hi jeng sai ro mania kaisa charts so hingke joto party khaini tongo hapana chini tiprasa chini amsaini borok jekono lokowa BJP tongnai CPM tongnai Congress tongnai nini tipramotha tongnai jeng oro jaga tipramothani borok hiro mania kaisa songstha mane kaisa organization mane oro jaga joto party no support khainai tong jeng tini particular kaisa beneficiary ro hangke to individual ro hangke to joto party ni kisa to janja party ni favor khai favor jeng group no rokha ba para no rokha church no rokha hangke oro jaga joto no duljak thangpai chini nahormung chini bubagrani nahormung kaisa no je nini borok sini borok tiprasa rok joto benefit mathong oro party kotoria party to tini tongke khana kring thangpaine agi CPM tong tak CPM kri khapawro tak jeng tipramotha edco tong ulo hoito tipramotha kring nai juda party phaine kintu chini borok tongnai chini loko tongnai chini charge tongnai 400 suri nai rok tongnai hinge jeng oro jaga first priority chini dofa agini jora rogo ke amta haimane khane rok bude bagsa boto angje saima mani to omahai ke mane khune bag phane individual bag lai mani ro no charge ro para ro omahai ro ke jeng tabok je initiative na hoi khaimini hai to nugia khosini amsayo apato sarno belai na hambai abahai kana ashla mani khani bagjak mani nati belai kino khatong sak mani ko shaka tuiro pari form charge ni pastor ke teluk khlaiwi te busung shilaina inke orone pastor tirupa reform charge ni pastor bai kok salainai sarne khogo botama sanai ge sarno hambaya ya formani rogna tebi silainai ke sar puila nasi khorang lamso lamso khorang news no bhine tini chikoncha panda sna khlaijak mani CM ni yak te je ya pharjak mani manai rogna tebi nang tama sawani musu ang sano ni musung belai ke khatung laikha jepro jung mo thabai ke palinai mani kuni bai ke palini hi jung di so na lai tongman jorabo tei jung nukha sini sarsong je edc hapang ni tei je mani kuni ro mo thawak so bai tongkha lokwo so bai tongkha omai ke so ba jagoi tongoi tini chini sikon sa jung mo tha sur lai tongman jaga bo a jinis ta jung mankha abo belai ke khatung kha tong thokha tei jung mo tha ningoi jung sar songno je belai ke bo khubai jung hambai ranai jung sabai malia belai ke khatung kha age rogo ya age ne hafang tong pro rogo ke obota hai chuba mongurma dama
Actually, Chini Motawa, Chini Monoliwa, Mayako, Omonu Pass, Mankasing, Omonu Pass, Manko, Haven Bagay, Blake, Katumamuzuda. Buskan financial rogo tay bu op thai suba mong rong mana ne musu abato sarsong de naikol tong nei rok tay bu kha phari chungno hamja kangke nahar kangke bangsa kangke sung manai abo sung asawo tani ke sung manai hnei sung asawo aifana bo to ang manai Buscamo manai, abato anim, sakto confident ke sai mi ya, tan ke runai dok, sungno kai dok ke, sungno nahari dok kanke, sung abono manai. Belai na hambai sa hambai kereng. Belai na Asal pandau di dede sini CEM no kobo itu ko mana robo manjaka, abai kino mani kini bang zamani bagi amsini logo ni bisa nuksa katomo. Akan orang dugay man kana tini ni cikon sa pandawo kila amsa be khobza te rupa reform charge so kisi sa humfana khawai hamzak mane bishing tui TTDC ni CM pona sondra chamatia ni yak bai rasak mane khane rok orane bishing ka tekai sangka gitar angka sung saimano joto no TTDC hafone tu durmung bai ni ani khinya wei salbrum no amta haklai kisa fano mane bagjak mane nukjagoi no tongo abo haiklai no financial roko bu khlai finai hne bon khobai sajak mane norok bon khana chini khorani bishingte engge chini bagai je panda nugmane abo norok srai sawi mana hamjak mong busakabang etini baga asune tongsi thong angro nalok go suparna jamatia karangoi tongdi chini khorang bai Kelani shimi suparna jamatia ni logyo probite barne kokthum chini khorang Koktisula Hakutuni Vice President Shri Radhakrishnan Udaipur Matatri Prashundari Mandiro Thangai Matai Barokha Matai Barokmani Yagula Agurtala Kifuli Feka Hakutuni Vice President Shalini Baga House Door 5 and Hakutuni Vice President House Door 5 Shokwamani Agulo Koktishal Fungo Udaipur Matabari Thangai Matai Barokha Ashla Hakutuni Vice President Logio Mazaka Hasini House Defa International Denalo Finance Minister Pronsit Shin Harino Kobe Tekovanatung Rock Matai Barokmani Yaglo Hano Hai Raza Koraguli Wakifili Faika Abani Yaglono, the Kubun Pandava Manjaka Hakotani Vice President Shri Radhakrishnan. এতো আজকে সকাল 9:20 থেকে শুরু হয়ে গেছে উপরাষ্ট্রপতি মায়ের দর্শনে এসেছিলেন ওনার পূজা অর্চনা করতে মানে মায়ের পূজা অর্চনা উনি যা যা করার ব্যবস্থা ছিল আমরা সব রকম ব্যবস্থা করে মায়ের পূজা অর্চনা ওনাকে দিয়ে পূজা করালাম মায়ের চরণ দর্শন করলো যা যা করার সম্পূর্ণ 10 থেকে 15 মিনিটের টাইমের মধ্যে সব কমপ্লিট করা হয়েছে Udaipur Shimirazim Kokthum Chini Khorang Kokrishala BJP Janajati Morcha Nilova Jisakom by Jogobondo Hajo Klaizaka Hati Kotum Panda Apandani Pisinte Talvidal Bodulakari 13 family 38 voters from Ka BJP Bodolimpana Bodolimpana Yafari Bruno Lams of Showing the Harkap and Mansana Narway Rock. Ashlopulano Klaizaka Kashureli Abaniagulo, Jogobodo Hati or Klaizaka Kashahati Kutumpanda, Ashali Panda Manzaka Bizefni Hasatan from Bipinda Burma MDC, Bumika Nondoriano Kobe de Kubanaton Rock, Abaniaglo Paitako Kashabodo Slemani Panabo Klaizaka.
abdi akloro pandao kok sanani thangai BJP ni hase tangfong bipin de parma shaka bishek baramo emung sabo samung humung kaham ke khaisage aboni bagai lokorok tabuk BJP bodoni banaro metong khanai বিশেষ করে রাইমাবেলি মন্ডলের অন্তর্গত আমাদের যে গঙ্গানগর এই গঙ্গানগরের যে জগবন্ধু বাজার এই বাজার সভাতে টিপ্রামথা এবং সিপিআইএম দল ছেড়ে প্রায় 13 পরিবারের 38 ভোটার আজকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে সামিল হয় এবং আমরা নবাগতদের স্বাগত জানাই। তাদের একটাই লক্ষ্য, কারণ তারা দীর্ঘদিন দেখেছেন এই 5 বছরে যারাই এডিসির ক্ষমতার মধ্যে ছিলেন তারা কেউই আমাদের জনজাতিদের বা ত্রিপুরাসাদের জন্য কাজ করি নাই। তার জন্য তারা উপলব্ধি করেছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার মোদী মানিক শাহজির নেতৃত্বে এই রাজ্যের মধ্যে যেভাবে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চলছে সেটার ফলস্বরূপ তারা এই রাইমাবেলি এবং বিশেষ করে এই গঙ্গানগরেও তারা দেখতে পেয়েছে যেভাবে এই গঙ্গানগর ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, রাস্তা থেকে পানীয় জল, বাড়িঘর থেকে ধরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য সব ক্ষেত্রেই তারা ডেভেলপমেন্ট দেখে আজকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে তারা সামিল হয় এবং আমরা আশা করি আগামী দিনে এই পুরা সমস্ত এডিসি এলাকার থেকে আমাদের জনজাতিরা বিশেষ করে ভারতীয় জনতা পার্টিতে সবাই সামিল হবেন এবং মোদী মানিক শাহজির নেতৃত্বে যে সরকার, এই সরকার আমাদের জনকল্যাণমুখী সরকার, এই সরকারের মাধ্যমে আমরা যাতে সিপিএম দীর্ঘ 25 বছরে যে আমাদের ডেভেলপমেন্ট করেনি বা উন্নয়ন করেনি সেটাকে আরো আমরা কিভাবে আমাদের সরকারের মাধ্যমে ভারতীয় জনতা পার্টির মাধ্যমে ত্বরান্বিত করা যায় তার জন্য কিন্তু আজকে জায়গায় জায়গায় আপনারা দেখছেন যেভাবে যোগদান করছেন, সেটা একটাই লক্ষ্য যে এবার ইডিসির মধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টিকে সরকারে তারা আনতে চায় এবং সেটাই মানুষের মনে এখন একটা যে লক্ষ্য যে ভারতীয় জনতা পার্টি এবার খুমলুঙে বসছে এবং বসছে। Apan ni bisingti talbital botol yakari 13 family ni 38 voters from kha BJP bodol ni bana ya fare brono lamjo shogoi na harka BJP ni hasatang phang bipin de borma Jogobondho ni shima mitni kok thum chini kharang Tripura Journalists Union ni loji sakungba International Women's Day no roge Agartala Press Club ok khaisa khakasha panda apa nani bisingte hasini break ok tuma thumne roge ya farsa kha borab panda onarai okra ni banja kha assembly ni CFF Kalyani Shaharai Agartala Press Club ni president Pranab Sarkar no khobe te gobana dongrok Asal ni Pandoro JVF Kalyani Shaharai Agartala Press Club ni President Pranab Sarkar na karibu manjaka Tripura Electric Media Society ni Editor Surajit Pal Khomolong Press Club ni Secretary eba Agartala Press Club ni Adong Ranjit Debarma Tripura Journalists Union ni Asofang Syed Sajid Ali Vice Chairman Chitra Roy ILS Hospital ni Gynecologist Dr. Mamta Singh no Hobui Kobane Adong Rok Asal ni Pandoro Khorokdok Chipre Journalist Buri Rokna ya farza khaboram Pandawo Koksanane Thangai JVF Kalyani Shaharoi Saka Buri Rok Sakangai Thangnai Sakni Muchuk Mabai Abo Haihonai Nute Bodal Bidal Kogrok Shaka Assembly ni JVF Kalyani Shaharoi আমরা দেখি মহিলারা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন তো সমাজ পাল্টাচ্ছে সমাজ পাল্টাবে কিন্তু আজও গ্রামে গঞ্জে নারী নির্যাতন হয় কারণ মহিলাদেরকে আত্মনির্ভর হতে আরো অনেকটা সময় লাগবে এর নরেন বলেছিলেন মহিলাদের আত্মনির্ভর হতে হবে স্বাবলম্বী হতে হবে আরেক নরেন যিনি বর্তমান ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীজি তিনিও বলছেন এই সমাজের 4টি বর্গের কথা সেখানে নারী যুবক কৃষক এবং গরিব এই 4টি বর্গের কল্যাণের কথা তিনি চিন্তা করছেন তিনি বলছেন লাখপতি দিদি সেলফ হেল্প গ্রুপের সংখ্যা বাড়িয়ে প্রত্যেক বছর বাজেটে সেলফ হেল্প গ্রুপের মহিলাদের জন্য অর্থের বরাদ্দ বাড়িয়ে দিচ্ছেন স্বপ্ন একটাই মহিলারা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে আত্মনির্ভর হবে
সবাই আমার আপনার মতো পড়ার পরিবেশ পাবে, পড়ার সুযোগ পাবে, কেউ ডাক্তার হবে, ইঞ্জিনিয়ার হবে, সবাই তো সেই সুযোগটা পান না। কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে যাতে স্বাবলম্বী হতে পারে সরকার তার জন্য রূপরেখা তৈরি করছে। স্বপ্ন একটাই দেশের প্রধানমন্ত্রী, যে মহিলাদেরকে আত্মনির্ভর হতে হবে। লাখপতি দিদি আজকের স্লোগান, হয়তো এমন একটা সময় হবে দিদিরা ক্রোড়পতি হবে। প্রধানমন্ত্রী বিশ্বাস করেন যে ভারত জগৎ সভায় তখনই শ্রেষ্ঠ আসন লবে যখন এই ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষ, নারী, পুরুষ, লিঙ্গ ভেদাভেদ ভুলে এগিয়ে যাবে ভারতকে বিকশিত করতে। এই দিন আর খুব বেশি দিন নয়। তো আমাদের আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমাদের প্রত্যেকের একটাই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত, যে মহিলাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, মহিলাদেরকেও তার অন্তর্নিহিত শক্তিটাকে বুঝতে হবে যে we can do, আমরা পারি, আমরা এটা করতে পারি। কোন কাজে কোন কাজটা পুরুষের, কোন কাজটা মহিলার, কোন মহিলাদের কোন ভেদাভেদ নেই, কোন ক্লাসিফিকেশন নেই। আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা, তিনিও চান এই রাজ্যের মহিলারা এগিয়ে যান। তার জন্য চাকরির ক্ষেত্রে 33% রিজার্ভেশন করেছেন, যাতে মহিলারা সুযোগ পান প্রতিনিধিত্ব করার। এই রাজ্যের একটা সময় ছিল মেয়েদের সাথে স্কুল ছুট না হয়, দূরত্ব যেন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করে, তার জন্য গরিব এবং এসটি মেয়েদের বাইসাইকেল প্রদান করা। আজকের দিনে প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার নেতৃত্বে যে সরকার চলছে, সেখানে কোন ক্লাসিফিকেশন নেই, সবার জন্য বাইসাইকেল। প্রত্যেকটি মেয়ে পড়াশোনা করুক, এগিয়ে যায়, তার জন্য বাইসাইকেল দিচ্ছেন। ভালো ফলাফল করলে তার জন্য ট্যাব দিচ্ছেন, ল্যাপটপ দিচ্ছেন। গার্লস হোস্টেলের বরাদ্দ বাড়িয়ে দিচ্ছেন। লক্ষ্য একটাই, মেয়েদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে, পরিকাঠামো তৈরি করে তাদের প্রকৃত শিক্ষাদান করা। এবং এই রাজ্যের মেয়েদের শিক্ষাকে অবৈতনিক করে দেওয়া হয়েছে। ক্লাস 1 থেকে গ্রাজুয়েশন পর্যন্ত প্রত্যেকটি মেয়ের সরকারি স্কুলে ফ্রি তার পড়াশোনা সেটা চালু করেছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব করার সংসদে কিংবা রাজ্যের ক্ষেত্রে বিধানসভায় বা বিধান পরিষদে মহিলারা যাতে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পান, তার জন্য নারী শক্তি অধিনিয়ম আইন চালু করেছেন। সেখানে 33% রিজার্ভেশন করেছে মহিলাদেরকে, যাতে মহিলারা সংসদে এবং রাজ্যের ক্ষেত্রে বিধানসভায় মহিলাদের অনেক বেশি রাজনৈতিক তাদের সুযোগ সুবিধা তারা পাক, প্রতিনিধিত্ব করা সেই সুযোগ দেশের প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন। তাই আজকের এই নারী দিবসে আমাদের একটাই লক্ষ্য হোক যে আমরা কাজ করব, আমরা প্রত্যেকের হাত ধরে আমরা এগিয়ে যাব। এই সমাজে নারী এবং পুরুষের সমান অধিকার, সবাই মিলে আমরা একটা সুন্দর ত্রিপুরা তৈরি করব, একটা সুন্দর দেশ তৈরি করব। এটাই হোক আমাদের স্বপ্ন। এই দিন আর খুব বেশি দূর নয়। তাই আজকের দিনে সেই সমস্ত নারী যারা ধনং দেহি, রূপং দেহি, যশো দেহি, अब हाइकेनो कगनारका আগরতলা প্রেস ক্লাব নি আসক ফাং প্রণব সরকার। আপনারা দেখবেন যে যারা সমাজের জন্য কাজ করে, আজকে মহিলারা যারা সমাজের কাছে, সমাজে এগিয়ে রয়েছে, প্রতিনিয়ত প্রতিদিন তারা ময়দানি থেকে কাজ করছে, তাদের মধ্যে কিন্তু আমাদের বোনদের পাবেন। আমাদের বোনেরা সারা দিন রাত এবং এমন সাংবাদিক রয়েছে এই মঞ্চে বসে রয়েছেন চিত্রাদি, দীর্ঘ সাংবাদিকতার লড়াই উনি, দীর্ঘ জীবন। আজকে মনে হয় ওনার সাংবাদিকতার জীবন প্রায় 40-50 বছর হয়ে যাবে। ওনাকে দেখে অনেক দিনে আজকে সাংবাদিকতা জগতে এসছে। আমরা একটা বার্তা দিতে চাই যে আপনারা যে কাজটা সারা বছর করে দিন রাত পুরুষদের সাথে সমান্তরালে, আজকে দেখবেন যারা ছবি তুলতে যায়, যারা নিউজ কভার করতে যায়, দেখবেন মহিলারা কোনোভাবেই কম পিছিয়ে দিয়ে কিন্তু পুরুষদের অনেক বেশি এগিয়ে। আমরা আরো এগিয়ে দিতে চাই সবাইকে। আমরা জানি মেয়েরা যত বেশি এগিয়ে যাবে তত বেশি সমাজ শক্তিশালী হবে। সমাজ যখন শক্তিশালী হবে, এই রাজ্যে পুরুষরা ভালো থাকবে,
মহিলারা ভালো থাকবে, বাচ্চারা ভালো থাকবে এবং এর নেতৃত্ব যে মহিলারাই নেবেন সেটা প্রমাণ হল দেশের মাননীয় রাষ্ট্রপতি। আজকে সবাই রাষ্ট্রপতি, আমাদের মহিলা রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে গোটা দেশ চলছে। আমরা আজকে শুধু আপনারা যারা এসছেন, অনেক দূর দূরান্ত থেকে এসছেন, আপনাদের শুধু আমরা সম্মান জানিয়ে আমরা নিজেরা কৃতজ্ঞতা পাশে আপনারা বাড়তে চাই না। আমরা চাই আপনাদের আরো বেশি সম্মান আমরা যাতে জানাতে পারি, আরো বেশি বেশি করে সম্মান আপনাদের যাতে আমরা আগামী দিনে জানাতে পারি। আপনারা ভালো করে কাজ করবেন, নির্ভয়ে কাজ করবেন। এবং আপনাদের আগে দেখেছি মহিলা সাংবাদিকদের সারা রাজ্যে যে পরিমাণে কাজ করে, টেকনোলজিতে অনেক বেশি এগিয়ে, এবং অনেক পত্রিকা অফিস আছেন যারা মহিলাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। আজকের দিনে এটাই আমাদের প্রার্থনা থাকবে, আপনারা আরো বেশি করে এগিয়ে যাবেন, সমাজকে বার্তা দেবেন যে গিফট দিয়েছি, আমরা দিচ্ছি, এবং দানটাও অবদান যেটা আপনাদের জেলায় বার্তা দিয়েছে, এই দানটাও সমাজের জন্য আমরা করে দেখাবো। এটাই আজকে আমার বক্তব্য থাকবে আপনাদের। আপনারা সবাই সুস্থ থাকবেন এবং আপনাদের যদি কোনো সমস্যা হয়, কোনো প্রয়োজন হয়, আমরা সবসময় আপনাদের পাশে আছি। ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন আপনাদের পাশে সবসময় থাকবে, আগেও ছিল, এখনো আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। সবাই ভালো থাকবেন। নমস্কার সবাই। আসলে বুড়িকক মাথুমনারনি বাগै কাইসা ফ্রি হেলথ চেকআপनि सेबसा बुरजाखा राजाखर आगुलिनि सिमी प्रणबनि ककथुम चिनि खरा सोसाइटिनि जत लोकरनि हामख्रायनि गंगवान सगैनो सामुखलाय दङ बिजेपि हाबां त्रिपुराव बिजेपि हाबांनि फिल्टार बिशे बमानि सालनो रगै काशा ककथुम फान्दा ख्लाय अकंनो साका बिजेपिनि खोफां नबिन भट्टाचार्य আসলে গঠন পান্ডাও কক্সানানি থাঙ্গে বিজেপিনি খুকফাং নবীন্দ ভট্টাচার্য শাখা ডাবুনি হাসরা হাফাং হাস্টাও ইকোনমিক ডিসিপ্লিন টোবানানি চাইদুই দংখা আবাইকেনো দেব শাখা যে কগ্রমানি যত কগ্র ফুলফিল খ্লাইজাখা হেনাই আবাইকেনো দেব দালবিদর স্লাইমং টোবানানি চাইদুক জাখা লোকরনি সুবা সুবাই আসামং গটাংরক ফুলফিল অংখা হেনাই দে more than one song mong baike hukumo mukomono norito ninani চাইদুই দংগ হাসরা হাফাং হেনাই দেব দালবিদর কক্সাকা বিজেপিনি খুকফাং নবীন্দ ভট্টাচার্য আগে কি পরিস্থিতি ছিল, এখন কি হচ্ছে, এবং সরকারি বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে যেভাবে স্বচ্ছতা আসছে, এখন ই গভর্নেন্সকে আমরা আমাদের সরকার পঞ্চায়েত স্তর অব্দি নিয়ে যেতে চাইছে এবং প্রত্যেকের জানার অধিকার আছে, প্রত্যেক বিষয়ে যা জনস্বার্থের সঙ্গে যুক্ত সেগুলি সম্পর্কে জানতে পারছে। সবচেয়ে বড় যে বিষয়টা হচ্ছে উন্নয়ন কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ আছে। আপনারা দেখবেন বিভিন্ন এলাকায় যেভাবে উন্নয়নমূলক কর্মসূচিগুলি বাস্তবায়িত হচ্ছে, তখন সাধারণ মানুষ কিভাবে তাদের যুক্ত হচ্ছে, এটা যে সামাজিক পরিবর্তন আসছে আমাদের মধ্যে। আমাদের লক্ষ্য শুধু সরকার গঠন নয়, আমাদের পার্টির এটা লক্ষ্য ছিল না যে আমরা শুধু সরকার গঠনই করবো, সরকার পরিচালনা করবো, ক্ষমতাকে আঁকড়ে ধরবো, সেটা আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল না। আমাদের বরাবরই আমাদের আদর্শগত স্থান থেকে আমরা আমাদের কার্যকর্তাদের বলি, আমাদের সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে এই সমাজ পরিবর্তন করা, রাষ্ট্র স্বার্থে কাজ করা। আমরা সেই লক্ষ্যে অনেকটাই সফল হয়েছি, সমাজের ব্যাপক পরিবর্তন আসছে এবং এর প্রতিফলন আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে যে উন্নয়ন হয়েছে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। আগেও ট্রমা সেন্টার ছিল, শুধু বিল্ডিংটাই ছিল। ট্রমা সেন্টারে যে সমস্ত বিষয়গুলি থাকার কথা, কি কি বিষয় থাকলে ট্রমা সেন্টার বলা যায়, সেগুলি কিছুই ছিল না। এখন তো
আমাদের রাজ্যে সুপার স্পেশালিস্ট ডাক্তাররা আছেন চিকিৎসার জন্য। এখন একদম গ্রামীণ এলাকার মানুষ, একদম অন্তিম সারির যে মানুষ আছেন, তারা সুবিধা নিচ্ছেন। আগে আন্দোলন হতো, আপনারা যারা এখানে সাংবাদিকরা আছেন আপনারা জানেন, ন্যায্য মূল্যের দোকানে 13টি সামগ্রী দিতে হবে বলে কমিউনিস্টরা আন্দোলন করত, কেন্দ্রীয় সরকার দেয় না, এগুলি দিতে হবে। আজকে আন্দোলন নেই, ন্যায্য মূল্যের দোকানে এখন যে সমস্ত সামগ্রীগুলি দেওয়া হয় আপনারা সবাই জানেন। একেবারে প্রাতঃকাল থেকে শুরু করে যা প্রয়োজন, প্রাতঃকালে যা প্রয়োজন চা থেকে শুরু করে যা যা দিনের মধ্যে প্রয়োজন মোটামুটি প্রায় সবকিছুই দেওয়া আছে। একজন সাধারণ মানুষের ন্যূনতম যা প্রয়োজন ন্যায্য মূল্যের দোকান থেকে তা পাওয়া যায়। এই জন্য কোনো কাউকে আন্দোলন করতে হয় না। কৃষকরা সাফল্য পাচ্ছে। এই রাজ্যে যখন কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় ছিল, বিরোধী দলের যারা ছিলেন তারা বিধানসভার ভেতরে বাইরে বারংবার বলতেন রাজখরা আগুলি মিশমের প্রণামী গৌথন চিনিক খরা তাবো কিসা লেংলামানি জুরা দেব হাসরা হায়ংতে হাকতনি কক্টমা টুবই ফাইদং লেংলামানি ইয়াগুলো स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। टीएनसी अप्लाई। প্রথমবারের মতো আগরতলায় ওশান ওয়ার্ল্ড কার্নিভাল কাম ট্রিড এক্সপো। হাঁটুন অসাধারণ ফিশ টানেলে, উপভোগ করুন লাইভ মারমেড শো এর জাদু। লন্ডন সিটির স্পেশাল সেটআপে তুলুন দারুণ ছবি। শিশুদের জন্য কিডস ফান জোন থাকছে, ইন্টারন্যাশনাল স্টল আর প্রতিদিন লাইভ এন্টারটেইনমেন্ট। চলবে 16 মার্চ পর্যন্ত। আস্তাবল ময়দান, আগরতলা। পরিবার নিয়ে আজই চলে আসুন, মিস করবেন না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, সিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র, থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। রিয়া ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন, এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস।
তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। Lenglabani yakla hain hailam so chini khok por khok tumawo hainu hai phaidi nai le firano tinini khok tuma bo khrok rok Fani 2047 Vishiwa Vixen Bharat ni imang mukhang onai abokasha kotor live mawo shizak nai development ibage technology kaisa kotor game changer nai okesalo Tripura University of Khaisangmani convocation pando kongsanani thangai okong shaka hakotoni Vice President CP Radhakrishnan TTAADC hapong nilwa zizakong bai kila amsini Tripura Reform Church no bagzaka catering sete geta rashani pada manjaka TTAADC ni CEM puno sundro samateno kubet te kumana tongyo Poktuchula hakotoni Vice President CP Radhakrishnan Udaipur mata Tripura Sundari Mandiro thangai patai barokha Matai barok mani yakula Agartala wakil pulis ka hakotoni Vice President Poktuchula BJP Janajati Morcha nilwa jisakong be jogobondo ha jog khaisa ka hare prothom kanda apandani bisingte talbidal bodolya kare 13 family ni 38 voter সংখ্যা BJP বদলনি বানা ya pare botna lamdok sobai nahar ka pandau manchana narwai dok Tripura Journalists Union ni loji sakung by International Women's Day no roge Agartala Press Habok Khaisa Kakasha Panda apandani bisingte hasini break of na rokenya fusa ka borop panda onarai okra ni manjaka assembly ni CP Kalani Shaharai Agartala Press Club ni President Pranab Sharma no kobe te na tongro Society ni jotolo koroge hamprani kongawan shokuinu samok khlai tongo BJP habang Tripura wo BJP hafal ni filter vishe pumani samne roge kasha kokno panda khlai okongno shaka BJP ni khopang nabino boto jaji Tabu koktuma shokroboi Hasro Faimani Shalini Shala Hakotoni Vice President CP Radhakrishnan Lichobagani Albert Eka Bargo Tangai Shahid Jawan Rokna Yafarzaka Boram Manzaka Hasina Hasrava Indroshino Redi Nalo Montreal Nat Montri Shantaran Chakmano Kovet Deko Banadongro Ashlo Guard of Honor Romani Vishinti Shahid Jawan Rokna Yafarzaka Boram Abaniagulo Pando Mazang Joto Narawai Rokno Shahid Jawan Rokna Yafarzaka Boram
Raja khara agul ni shumi pronam ni gokthum chini khorang Koktishala International Women's Day rogoi BJP Mahila Morcha nilo jisa pomba Raja khara agul ni muktadara aditariamo Kashapana khlaijaka ashli pana manjaka Mahila Morcha ni asu fangjuk Mimi Majumdar Mantri Shatana Jakma Mantri Shusata Chaudhary no khobai tekubana dongrok Ashli Pandavanare Ongoi Manjaka Hasni Mantri Shusanta Chaudhary MP Rajiv Bhattacharya no khobai kubana dongrok Ashli Pandav Koksana thage Hasni Mantri Shusanta Chaudhary shaka birok ni saito Mumbai keno hakodote Hasni shakangai tlangai mane hinei দেখতে পাচ্ছেন যে ভারী মাত্রায় মহিলারা নারীরা শক্তিরূপে এখানে প্রতিষ্ঠিত আমাদের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন এই কর্মসূচিতে আজকে এই কর্মসূচিতে আমি প্রত্যেকটি নারীকে সম্মান জানাচ্ছি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং আশা করব এই নারীরা বিগত দিনের ইতিহাস থেকে আমরা শিক্ষা নিই যে নারীরা যখন আমাদের জাগ্রত হয়েছে পৃথিবী প্রতিষ্ঠা হয়েছে নারীরা যখন আবার অস্ত্র হাতে সেখানে প্রতিবাদ করেছে সেখানে অসুরকেও তারা বধ করেছে তো স্বাভাবিকভাবেই নারীদের প্রতি সম্মান শ্রদ্ধা আমাদের বৃদ্ধি করা উচিত আমাদের প্রধানমন্ত্রী সে দিশায় কাজ করছেন আমাদের মাননীয় সরকার মুখ্যমন্ত্রী সে দিশায় কাজ করছেন এবং ত্রিপুরা রাজ্যে নারী ক্ষমতায়নের যে নিদর্শন সেটা বিদ্যমান কারণ ভারতবর্ষের এই রাজ্যে থ্রি-টিয়ার যে পঞ্চায়েত সিস্টেম আপনারা দেখবেন সেই থ্রি-টিয়ার পঞ্চায়েত সিস্টেমে 50% অধিক সিটে বা আসনে নারীদেরকে সেখানে রিজার্ভেশন দেওয়া হয়েছে এবং আজকে আমাদের 8টি জেলার মধ্যে 4টি জেলা যে সভাধিপতিরা রয়েছেন সেখানে মহিলারা রয়েছে আমাদের পঞ্চায়েত সমিতিগুলোতে নারীদের অর্ধেকের বেশি চেয়ারম্যান রয়েছে আমাদের মহিলাদের যে আসন সংখ্যা মানে বিধায়ক ল মেকিং বডি আমাদের বিধানসভা সেখানে একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় নারীরা রয়েছে প্রতিনিধিত্ব করছে তো নারীদেরকে কিভাবে ক্ষমতায়ন করতে হয় বা নারীদেরকে কিভাবে সম্মান করতে হয় এবং জেন্ডার যে ডিসক্রিমিনেশন সেটা বিগত দিনে ভারতবর্ষে যেটা ছিল আজকে মোদিজির নেতৃত্বে সেই জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন থেকে আমরা অনেকটা এগিয়ে এসেছি এবং 33% বিল সেখানে লোকসভায় পেশ করা হয়েছে তো আজকে নারীদেরকে আরো যত শক্তিশালী আমরা করতে পারব ততই সমাজের উন্নয়ন হবে মঙ্গল হবে এবং দেশ রাজ্য ততটাই আমাদের এগিয়ে যাবে আজকে সেই দিশায় আমাদের প্রতিজ্ঞা করা বা প্লেজ করা আমি তাই মহিলা মোর্চাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি তার সভানেত্রীকে উনি একজন নারী উনি একজন বিধায়িকা ছিলেন তাকে অনেক সম্মান জানাচ্ছি এবং প্রত্যেক নারীরা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছে Abaikan Ashli Pandaw Koksana ni thanga MP Rajiv Bhattacharya shaka hakotoni Mantri Bokrok Narendra Modi ni nahar mungbai hakotoni barirok na borom ro ishakangai tlangnai hinai আজকে আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের দিন যে আজকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস আমি এই আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আমি সমস্ত আমাদের মাতৃশক্তি সকলকে আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আর আজকের দিনে একটাই স্লোগান হওয়া দরকার যে আমরা নারী আমরা সব পারি এবং আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীও আমাদের আত্মনির্ভর মহিলা স্লোগান দিয়েছেন আমাদের রাজ্যের সরকারও আমাদের আত্মনির্ভর মহিলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে বা এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত গড়ার লক্ষ্যে আমাদের নারী শক্তিকে অর্থাৎ আমাদের মাতৃশক্তিকে জাগরণ করা আত্মনির্ভর করা সেই প্রচেষ্টাই আমাদের চলছে এবং আমাদের এই ডাবল ইঞ্জিনের সরকার কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদীজি সরকার আসার পর আমাদের 33% রিজার্ভেশনের কাজ যদি করে থাকেন আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এবং আমাদের এই আত্মনির্ভর মহিলার গড়ার লক্ষ্যে সেলফ হেল্প গ্রুপের মাধ্যমে মহিলাদেরকে আত্মনির্ভর করা তাদের স্বরোজগারই করা সেই সংকল্প নিয়ে কাজ করছে লাখপতি দিদি আমরা কোনোদিনও শুনতে পারিনি যে লাখপতি দিদি এই লাখপতি দিদি আমাদের করা হচ্ছে আমাদের এই রাজ্যেও পিছিয়ে নেই আমাদের এই রাজ্যেও লাখপতি দিদিদের তৈরি করার যে প্রচেষ্টা সরকারের তরফ থেকে নেওয়া হচ্ছে আমাদের জিবি হাসপাতাল যেখানে রয়েছে সেখানে মহিলাদের জন্য এবং বাচ্চাদের জন্য শিশুদের জন্য একটা ডেডিকেটেড আলাদা
যে মানে ব্যবস্থা, সেটা আমাদের রাজ্য সরকার করেছে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানে, এবং আমাদের লাখপতি দিদি থেকে শুরু করে স্ট্যান্ডার্ড ইন্ডিয়ার মাধ্যমে আত্মনির্ভর মহিলা, তাদেরকে স্বরোজগারী করা, সেই ব্যবস্থা আমাদের রাজ্য সরকার করছে। তো কাজেই আন্তর্জাতিক এই নারী দিবসে আমি সকল আমার মা বোনদেরকে আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আর এই স্লোগানকে সামনে রেখে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে যে আমরা নারী, আমরা সব পাই। Kokrishola Radhakrishna Jewelry Kaisha Kokrum Bhanda Klai Shaklai Moroka 2026 BCini Ratna Mela Eba Gemstones Exhibition Fine 10 March Shalmari Nishimi 23rd March Shalmari Jora Klaijan ne Thangi Tongo Heni Shaka Radhakrishna Jewelry ni Nokfang Naren Debnat Ashwini Panda Kok Sana Thangi Radhakrishna Jewelry ni Nokfang Naren Debnat Shaka Hasini Lokorong ni Koknoman Shogai 2026 BCini Ratna Mela Jingzak Zakani Thangi Tongo Abahikino O Mela Wo হাসেতে কুবন হাসেনে ফেমাস অ্যাস্ট্রোলজাররা মানসাক নেই। এতদিন গ্রহরত্ন নিয়ে কিছু ভাবতে পারিনি, কারণ আমাদের কাছে সেরকম ব্যবস্থা ছিল না। আজকের দিনে আমাদের থার্ড জেনারেশন নন্দদুলাল আমাদের জেমোলজিস্ট ডিগ্রি নিয়ে এসেছে। আপনারা শুনেছেন, ও বলেছেন যে জেমোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট অফ আমেরিকা থেকে ও ডিগ্রি জেমোলজিস্ট নিয়ে এসেছে। এই কারণে আমরা ভাবলাম যে এখন আমরা আগে অনেক গ্রাহকরা আমাদের কাছে এসে বলতো যে আমাদের জেমস্টোনরা কিভাবে টেস্ট করব। আমরা বলতাম যে এখানে তো টেস্টের কোনো ব্যবস্থা নেই, এটা বাইরে নিয়ে যেতে হবে। এখন আশা করি আমাদের রাজ্যের মধ্যে, যেহেতু জেমোলজিস্ট আমাদের ফ্যামিলিতে একজন হয়েছে, তো আপনারা যে কোনো স্টোন আমাদের গ্রাহকরা নিয়ে আসলে আমরা বিভিন্ন মেশিনের মাধ্যমে আমাদের যে জেমোলজিস্ট আছে নন্দদুলাল, ও টেস্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করবে। তাই এই কারণে আমরা একই সঙ্গে একই প্ল্যাটফর্মে একই সাথে জেমোলজিস্ট পাশে থাকবে, অ্যাস্ট্রোলজার পাশে থাকবে, সঙ্গে থাকবে গ্রহরত্ন স্টোন। তো একই প্ল্যাটফর্মে তিনটা জিনিসকে নিয়ে আমরা একটা রত্নমেলার আয়োজন করেছি। আমাদের রাজ্যে উষাবাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বেলুনিয়া, উদয়পুর সবকটি শাখা শোরুমে আমাদের এই আয়োজনটা রত্নমেলার চলবে 10ই মার্চ থেকে 23 মার্চ পর্যন্ত। আমি সমস্ত রাজ্যবাসীকে সাদর আমন্ত্রণ জানাই যে আপনারা অবশ্যই এই সুবিধাটা নিন এবং এর বেনিফিটটা কি আছে একবার আসুন, এসে দেখুন। এবং আমাদের রাজ্যের এবং বহির্রাজ্যের খ্যাতনামা অ্যাস্ট্রোলজাররা আমাদের এই 14 দিন ব্যাপী যে রত্নমেলা অফারটা চলবে, এই অফারে উপস্থিত থাকবে। আপনারা ওদের কাছ থেকেও আপনাদের ভাগ্যটা বিচার করে নিয়ে দেখতে পারেন। আমি নন্দদুলাল দেবনাথ। আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে আমাদের সকল সাংবাদিক ভাই ও বোনেদের আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে আসার জন্য আমি সবাইকে অন্তরন্ত ধন্যবাদ জানাই। তো আজকে যে সাংবাদিক সম্মেলন আমরা আমাদের আগরতলা শোরুমে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আমরা করছি, তার মূল বিষয় হচ্ছে আমাদের যে রত্নমেলা শুরু হচ্ছে 10ই মার্চ মানে পরশুদিন থেকে, যা চলবে 23 মার্চ পর্যন্ত 2026। তো এই রত্নমেলার যে এবার একটা আকর্ষণীয় জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের এই রত্নমেলায় আমাদের 3 জন অ্যাস্ট্রোলজার্সরা আমাদের পাশে আছেন। রাজ্যের বাইরে থেকে আসছেন, রাজ্যের মধ্য দিয়ে তারা খুব নামী অ্যাস্ট্রোলজার্সরা আছেন। ওনারা আমাদের পাশে এবার ওনারা আমাদের সবকটা শাখা শ্রমিক গ্রাহক বন্ধুদেরকে দেখবেন এবং কনসালটেশন দেবেন। যে অ্যাস্ট্রোলজার্সগুলো আসবেন ওরা কিন্তু সবাই কিন্তু সবাদের নিজের ফিল্ডে কিন্তু অনেক নাম অর্জন করেছে এবং অনেক ডিগ্রি লাভ করেছেন। ওরা সবাই PhD হোল্ডার, গোল্ড মেডেলিস্ট এবং বিশিষ্ট হস্তরেখাবিদ থাকছেন। তো সেই রত্নমেলাতে যে আমরা জেমস্টোনের পাশাপাশি, জেমস্টোনের কালেকশন তো আছেই, জেমস্টোনের পাশাপাশি যে অ্যাস্ট্রোলজার্সদেরকে নিয়ে একটা বিশাল এক্সিবিশনের আমরা আয়োজন করতে পেরেছি ত্রিপুরা রাজ্যবাসীর জন্য, এবং এটা হচ্ছে ফার্স্ট। আর এটা ত্রিপুরা রাজ্যের একটা বিশাল বড় একটা জেমস্টোনের এক্সিবিশন প্রথমবার আমরা নিয়ে আসতে পেরেছি আপনাদের জন্য। সেটা আমি মনে করি আপনাদের জন্য একটা গর্বের বিষয়। তো যেহেতু 10 তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে, আমাদের অ্যাস্ট্রোলজার্সরা কিন্তু সবকটি শাখা শোরুমেই থাকবেন। ওদেরকে আপনারা কনসালটেশনের জন্য, বুকিং এর জন্য আমাদের ফেসবুক পেজ এবং আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে কিন্তু গুগল ফর্ম থাকবে। ওই গুগল ফর্মে আপনারা গুগল ফর্ম ফিল আপ করলে কিন্তু আপনাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক হয়ে যাবে। তো গ্রাহক বন্ধুদেরকে বলবো যার দেরি না করে অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো বুক করুন, কারণ কি এত বড় একটা ফেসিলিটি এবং এত বড় একটা অপরচুনিটি আগে কোথাও
পাননি, আর এবার আমরা নিয়ে আপনাদের কাছে চেষ্টা করব যে এটা খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরতে। তো তার পাশাপাশি যে আমাদের রত্নমেলার যে মূল অফারটা রয়েছে, অফারটা যদি আমি একবার বলে দিই, অফারটার মধ্যে কিন্তু থাকছে 10% ছাড় গ্রহরত্নের কালেকশনের উপর, অর্থাৎ গ্রহরত্ন দিয়ে আমরা যে আংটি বানাই, লকেট বানাই, সেগুলোর উপরে কিন্তু আমরা 10% ছাড় দিচ্ছি এবার রত্নমেলার জন্য। তারপর তার পাশাপাশি 12% কিন্তু ছাড় পেয়ে যাবে গ্রহরত্নের মূল্যের উপর। যে গ্রহরত্নটা যারা অ্যাস্ট্রোলজার্সরা ওদেরকে প্রেসক্রাইব করবেন, ওই গ্রহরত্নের মূল্যের উপর কিন্তু আরো এক্সট্রা 12% ছাড় পেয়ে যাবে, আর কালেকশনের উপর কিন্তু আরো 10% ছাড় রয়েছে। তার পাশাপাশি আরেকটা জিনিস আছে কি, যে অ্যাস্ট্রোলজার্স যে ফি আছে, যে অ্যাস্ট্রোলজার্সকে আপনারা সিলেক্ট করবেন এবং ওদেরকে যাকে দেখাতে চান, ওনাদেরকে যে ফি আছে অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল ফি, ওই ফি এর উপরে কিন্তু আমরা 50% ছাড় দিচ্ছি। তো এই তিনটা মিলে যে তিনটা অফার আমরা নিয়ে আসছি, এবং আমাদের পাশে এবার রাজ্য এবং বহিরাজ্যের যে অ্যাস্ট্রোলজার্সরা থাকবেন, সেটা কিন্তু আমি মনে করি একটা বিশাল অপরচুনিটি। আগে কোথাও ত্রিপুরাবাসীতে হয়তো এমন কোনো কিছু দেখেননি, কিন্তু এবার আমরা নিয়ে আসতে পারি, আমরাও আনন্দিত যেভাবে একটা কালেকশন নিয়ে আসছি। আর মেইন যে এবার যে আরেকটা এক্সক্লুসিভ জিনিস আছে যে রত্নমেলাতে আমরা প্রেজেন্ট করছি, আমি রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির 3rd জেনারেশন। আমি খুব ইমিডিয়েট আমি একজন গ্রাজুয়েট জেমোলজিস্ট ডিগ্রি আমি লাভ করেছি, যেটা নাকি জেমোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট অফ আমেরিকা থেকে। যেহেতু আমি একজন গ্রাজুয়েট জেমোলজিস্ট রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি পরিবারে, তো আমি কি করছি, এবার যে গ্রাহক বন্ধুরা আমাদের কাছে এসে ওদের নিজস্ব স্টোন বলবেন যে একটু চেক করে দাও, আমরা কিন্তু সেটাকে চেক করে দিতে পারবো। আপনার কাছে যাই স্টোন হোক না কেন, জেমস্টোন হোক না কেন, আমি কিন্তু সেটা আপনাদেরকে ফ্রিতে টেস্ট করে দিতে পারবো। তো আমাদের কাছে নিয়ে আসলে আমাদের যে মেশিনস আছে, ওই মেশিনের মাধ্যমে আপনাদের হাতে বা আপনাদের বাড়িতে যে জেমস্টোন গুলো আছে, সেটাও কিন্তু আপনারা ইজিলি আমার থেকে জেমস্টোন আপনারা টেস্ট করে নিতে পারেন। আরেকটা বেনিফিট কি আছে, আমাদের রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি থেকে যখন আমাদের গ্রাহক বন্ধুরা যে কোনো জেমস্টোনস ওনারা পারচেস করবেন, ওই জেমস্টোনের উপরে কিন্তু আমরা আপ টু 60% আমরা ভ্যালু ফিউচারে কিন্তু ওরা এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন। ধরুন আমাদের রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি থেকে আপনি যে কোনো একটা জেমস্টোনস কিনলেন, ভবিষ্যতে কিন্তু তার আপ টু 60% পর্যন্ত ভ্যালু আপনি পেয়ে যাবেন। তো যদি কেউ মনে করেন যে জেমস্টোনস কিনলে হয়তো বা সেটা আমি ফিউচারে আমি কোনো ভ্যালু পাবো না, কোনো ভয়ের কিছু নেই। আমাদের রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি থেকে যদি পাথর কিনেন, ভবিষ্যতে কিন্তু ওই পাথরেরও কিন্তু আপনারা মূল্য পেয়ে যাবেন। তো সেই জন্য বলবো, এবার আমাদের রত্নমেলাতে আমরা সকল ভাই বোনদের রিকোয়েস্ট করবো আপনারা আসুন, এবং আমরা মিলিত হয়ে আমাদের যে অ্যাস্ট্রোলজার্সরা আছে সবাই সাথে মিলিত হয়ে সুন্দর করে রত্নমেলার আইটেমটা তুলে ধরতে পারি। নমস্কার। রাজকর আগলনি সিমে সালসানে কক্টম চিনি খরাং Sunamura Thanani Batadula border Amsani Koroksa Bangladesh Burino Aris Klaika Sunamura Thanani Police Biniagonate Manzaka Bangladesh Nikas Take Asha mobile phone Party Mung Tayo Kunsa Bible Mankaini Shaka Sunamura Thanani Police Party Munote Sunamura Thanani Ushita Postar Shaka Sunamura Thanani Police Batadula border Amsani Koroksa Burino Aris Klamani Hene Party Munote Kokshon Burimani Yaglo Shoymanka Bini Tok Bangladesh Hastevo Hene Avni Logilogin Biniagonate Manka 10,000 Bangladesh ni gas rang no khoboi kaisha mobile phone pare mong thayo khungsa bike man kha Sunamura Thanani police pare monoti jaitu netu mongong khorsak tabuk Sunamura Thanani police আজকে আমাদের সোনামুড়া থানার অন্তর্গত যে বাতাদুলা বর্ডার আছে, এখান থেকে একজন বিডি ন্যাশনালকে ডিটেইন করা হয়। তো ওনার নাম হলো রুকিয়া বেগম, বয়স 43 বছর, আর ওনার স্বামীর নাম মোহাম্মদ ইসমাইল, এবং উনি নরহংসপুর গ্রামের বাসিন্দা, যা কবিরহারপুর থানার অন্তর্গত, নোয়াখালী জেলা, বাংলাদেশ। তো ওনার কাছ থেকে একটা অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল পাওয়া গেছে, সেই সঙ্গে প্রায় 10,000 টাকা বাংলাদেশি পাওয়া যায়, বাংলাদেশি টাকা, এবং ওই স্পট থেকে একটা বাইকও ডিটেইন করা হয়েছে। তো এ নিয়ে আমাদের সোনামুড়া থানাতে একটা মামলা নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ইমিগ্রেশন এন্ড ফরেনার অ্যাক্ট 2025 এবং যে বিএনএস অ্যাক্ট আছে, এই ধারা আমলে আমরা মামলা নেই, এবং এটা লিড করেছে আমাদের যে 81 ব্যাটালিয়ন বিএসএফ আছে, বিউপি বাতাদোলা। আর আমরা ওনাকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়েছি যে আমাদের যে বিশেষ পুলিশের টিম আছে প্লাস গোয়েন্দা বিভাগের যে আধিকারিকরা আছেন, তো ওনার কাছ থেকে আমরা অনেক হিন্টস পেয়েছি, কিছু নাম পেয়েছি। তো আমরা এগুলি ভেরিফাই করছি, এবং যারাই মানে এটার সঙ্গে ইলিগাল অ্যাক্টিভিটির সঙ্গে যুক্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়, আমরা অবশ্যই তাদের এগেইনস্টে যেটা আইনত ব্যবস্থা নেওয়ার আমরা নেব।
Koktishala Koilasho Shiptirtho Onokotio Shamsundur Kojalar State Tripura Art Society ni Thansalwaji Sapombe Klazaka Art Competition. Ashley Padamanzaka Tripura Art Society ni also found Kavil candidates. India Archaeological Survey ni Naikol Night Milon candidate Onokote Hangkor Council ni Osama Bimol Court. Chondipur Ponche from the chairperson Shampadas Palno Kobek Kumanadong Rock. একটু ব্যতিক্রম ধর্মী, কারণ অভিভাবক এবং বাচ্চা সহযোগে একত্রিত হয়ে এই অনুষ্ঠানটা করা এবং এত লোকজন হবে আমরা জানি, কারণ ত্রিপুরা আসনটিকে আপনারা খুব ভালোবাসেন। আমরা কি জায়গা দিতে পারবো, বা এখানে সরু রাস্তা, অনেকগুলো সমস্যা আমাদের মধ্যে এসেছিল, তারপরেও আমরা চিন্তা করলাম ঠিক আছে সমস্যা তো থাকবেই, তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে এইরকম একটা পদক্ষেপ নিয়েছি। আপনারা যেভাবে সহযোগিতা করেছেন, আমাদের ডাকে যেভাবে এসছেন এবং কচিকাছা যারা বাচ্চাদেরকে নিয়ে এসছেন, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করাচ্ছেন, সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবার ঊনকোটিতে এসছেন আপনারা, ঊনকোটি সম্বন্ধে কিছু জানুন। আমি আমার মতো যতটুকু জানি আপনাদের সামনে একটু শেয়ার করছি। এই ঊনকোটি, এই যে পাহাড়টা, এর আদি নাম ছিল রঘুনন্দন পাহাড়। রঘুনন্দন পাহাড় এই ঊনকোটি পাহাড়ের আদি নাম। যে ঊনকোটিটা কিভাবে নাম পড়লো, যেমন দুইটা কাহিনী আছে আমরা জানি, পৌরাণিকভাবে দুটো কাহিনী আমরা পাই, বিভিন্ন লোকমুখে আমরা শুনি। সেই দুটো কাহিনী আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। প্রথম কাহিনীটা হচ্ছে যে শিব মহাদেব ওনার অনেকগুলো দেবতাদের নিয়ে যাচ্ছিলেন কৈলাসে। সন্ধ্যা হওয়ায় এখানে বিশ্রাম করলেন। কৈলাসর নিশিমতম দেবনি koktum chini khorang. Koktishala International Women's Day Rogo Tripura Women Commission Waji Sakma but Kaisaka Mahila Sunai Panda. Ashale Panda Manzaka Women's Commission Chairperson Zona Debormano Koboy, Tekobon Adong de Adong Zukshang. Ashla Koksanan Tanga Women's Commission Chairperson Zona Deborma Shaka Koktishala International Women's Day Rogo Mahila Sunai Panda Singzaka. Ashale Mahila Sunai Panda. Kaitam Chisni hearing Kaizaka, 29 Marshal Marishime, 30 Marshal Marijora, John Bokak Serogo, Abaita, Batak Kaizak Nehishaka. আজকে প্রথমেই 8 মার্চ আমরা সবাই জানি তো আন্তর্জাতিক নারী দিবস। আমি প্রথমে আপনাদের মাধ্যমে সমগ্র নারী জাতিকে আমার শুভেচ্ছা, অভিনন্দন এবং সবার জন্য শুভ কামনা। প্রত্যেক নারীদের জীবন যেন খুব ভালো কাটে, তাদের যে আনন্দ উৎসবগুলো নিয়ে যেন তাদের জীবন যাপন করতে পারে। তো আজকে এই আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে সামনে রেখে আমরা আজকে প্রথম দিন ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের আমাদের রাজ্য মহিলা কমিশনের কার্যালয়ে আমরা জনশুনবাই যে কার্যক্রম আমাদেরকে এনসিডব্লিউ দিয়েছেন, সেই কার্যক্রমটা আজকে আমরা করতে চলছি। সেখানে আমাদের যে মহিলা কমিশনে যেগুলি অলরেডি ফর্ম ফিল আপ করা আছে ওনারাও আসবেন। পাশাপাশি আমরা ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টে টিএলএম এর মাধ্যমে, জেলা সভাধিপতির মাধ্যমে বিভিন্ন ভাবে আমরা সমস্ত অংশের নারী জাতিকে আজকে সূচনা দিয়েছি আমাদের কার্যালয়ে আসার জন্য। এই কার্যক্রম সকাল 11টার থেকে 4টা পর্যন্ত আমরা এই কমিশনে থাকব। যে কোনো সমস্যার জন্য আমাদের মারা বোনেরা আজকের দিনে এই ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টে আমাদের কার্যালয়ে আসবে এবং তাদেরকে আমরা আমাদের কথা আমরা শুনবো এবং আগামী দিন তাদের এই প্রবলেমটা কিভাবে সলিউশন করা যায় তার জন্য আমরা আজকে একটা নির্দেশিকা তৈরি করব। তো সেটাই মূলত আজকের এই কার্যক্রম এবং আগামী কাল থেকে আমরা অন্যান্য ডিস্ট্রিক্ট 13 তারিখ পর্যন্ত অন্যান্য ডিস্ট্রিক্টও সেম ভাবে আমরা এই কার্যক্রম করব। এই কার্যক্রমের মধ্যে বার্তা আমরা সেটাই দিতে চাইছি যেন আমাদের অন্তিম নারী জাতীয়
কোনো যে মৌলিক অধিকার রয়েছে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়, তার পারিবারিক জীবনে সে যেন লাঞ্ছিত না হয়, সমাজ দ্বারা যেন সে কোনো ধরনের ঘটনার শিকার না হয়, এই বার্তাটুকু আমরা দিতে চাইছি। তো আজকে আবারও আমি এই বিশেষ দিনে সবাইকে, মূলত আমাদের নারী জাতিকে সবাইকে আবারও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। আজকের দিনে কতগুলি রেজিস্ট্রেশন হয়েছে? না, রেজিস্ট্রেশন অলরেডি আমাদের 37 আমাদের অলরেডি আমাদের যেগুলি ছিল, মানে অলরেডি আমাদের এখানে ফরম্যাট করা ছিল, 37 তো অবশ্যই আসবে। এবং পাশাপাশি আজকের দিনে প্রচুর পরিমাণে, সেটা আজকে আমরা আপনাকে হিসাব দিতে পারবো না, কারণ এটা লাস্ট মোমেন্টে আমরা বুঝতে পারবো যে আর কতজন নতুন করে আমাদের কাছে এসছে, তাদের কোনো সমস্যা নেই। ধন্যবাদ। রাজকরা আগলেন সিমি প্রণামনি কোকতুম চেনি খরং tinini koktuma asukzara tinoti ba khasra hayungte hakotoni koktuma shaimana bagoi chayoi naitongli chini khorang আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধামাকা অফার। হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সাথে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। সোনা ও রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। প্রতি গয়নার ক্রয়ে রয়েছে নিশ্চিত উপহার। এই বিশেষ অফার চলবে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির প্রতিটি শাখায়, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি এই প্রথম ত্রিপুরাতে নিয়ে এসেছে বছরের সবচেয়ে বড় গ্রহরত্নের আয়োজন, রত্ন মেলা 2026। 10 মার্চ থেকে 23 মার্চ পর্যন্ত থাকছে রাজ্যের ও বহির্রাজ্যের খ্যাতনামা অভিজ্ঞ জ্যোতিষীরা। থাকছে আকর্ষণীয় বিশেষ অফার। গ্রহরত্ন কালেকশনের মজুরিতে থাকছে 10% ছাড়। জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গ্রহরত্নের মূল্যে 12% ছাড় এবং জ্যোতিষী পরামর্শ ফি এর উপর বিশাল 50% ছাড়। জ্যোতিষী পরামর্শের সময় দুপুর 12টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত। অগ্রিম বুকিং এর জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 6033313464 এবং 038123841339 প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম। উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, আপনার শুভরত্নের বিশ্বস্ত ঠিকানা। Saboni ng Agortala, Saboni ng Bisramganj, Saboni ng Kanchanpur, O Pati mo din na tong plaza, Hasteni Thungkrung Tongkhor. Tiaba dang man sira wala sak nai purong mo. Kok sanay holong siro khog nai hasteni hapong khatay. Choy nai tong dinarok chini khora.
जों साइमानो कक बरक लैंग्वेज नो बो स्टेट लैंग्वेज नै सिनेमंग माननानै बागै गोबांमा जरानो सभा खालायनानै नांखा अ हास्तेनि बरक र आबो हायकेनो कक बरक लैंग्वेज नो स्टेट लैंग्वेज नै सिनेमंग मानमान या गुलबो रोमान स्क्रिप्ट या जिनि हास्तेनि कायसा स्क्रिप्ट सिनेमंग मानियाखौ ताबुक सुब जराबो आबोनो न सानलाय तंमानि दालबिदाल महलनि बखाक्तै रोमान स्क्रिप्ट न तैबै आबोनि बागै गोबांमा स्टुडेन्ट्स रक बाजाका आबो टीआईएसएफ फानों थं टीएसएफ फानो अंथं गोबांमा बदल गोबांमा यूथ फेडरेशन ऑफ अमताहाय नुखारमानि कायसा कायसा स्टुडेन्ट्स रकनि परि थगनाय जात खलायबै सानमुं न तैबै स्टुडेन्ट्स रकनि मान थगमुं जे सुबिदा अबरक न मान रनानि बागै बरक बसकांगो आगो गयतंगो हास्तिनि लेखा फरायनाय स्टुडेन्ट्स रकनो तैबो कुसुगो बमति खलायबै कारनानि बागै आबोनो तिनिनि जों सालायनानि कक एबा कक सालाय पान्दाव जों सालायनाय रोमान स्क्रिप्ट न तैबै जे सेंगै फाइजागमानि जरातै ताबो सुक जरा तांगै मानियाखो फेरमं बरो जागा तं बफ्रो माननाय याकबा सान मंगो दे सायारक अंगै तंखाना अबरंनो तिनिनि कक सालाय पान्दाव जों सायमान लायनाय आबोन बागैनो तिनिनि अ सिनि खरांनि कक सालाय पान्दाव नगराय अंगै फाइबै मानजाक फाइका टीआईएसएफ नि प्रेसिडेंट साजरा देवर्मा ताखौनो बेलायनो हामबाय सिनि कक सालाय पान्दाव मानजाक फाइमानि बागै हामबाय बेलायके ताखौनो पहिला कायसा क्वेश्चन बायनो सेंसिनाय जे ताबो अंतंग जराव सलै तंमानि जे रोमान स्क्रिप्ट नि जबा जे स्टूडेंट्स रक डिमांड खाइबै तंमानि जे रोमान स्क्रिप्ट र देखानाय फिया ताबो सुक जरा ओ स्क्रिप्ट न रजाग्याखो तांगै रजाग्याखो बबो कारनि रजाग्याखो ओ स्क्रिप्ट न साननानि बागै बर जागावा थांनाना आबो किसा सायखना पुलन बेलेगन हामबाय चिनि खरांथाय नगजतनो आसा खामजामातै रेसपेक्टरिमान बागै रिंमानि बागै तो निनि जे क्वेश्चन तंमानि जे जों अम सानना बागै बर थांनाना थांनानि तो जों जतनो पाइखा थांगै थाकसुगै पाइखा आबो जुदि नांखाय जों यूएन थाना नांखाय यूएन समा थांजने इंडिया ले बरा पाइखा जतनो जों सीएम नि आरो थांखा जे त्रिपुरानि जतनो अकरा हिनजाव जों सेंट्रल बोर्ड जादा दिल्ली ओ तंगो चिनि कैपिटल इंडिया नि देश नि कैपिटल आजागाव थांखा किन्तु अ जागाव जों सराय सराय के नुकजाखा जे बरक चिनि बरक न आगिनि सिम फानो आगनानि रिंनानि बरक मुसुं जायगा आबुनि बागै जों दिनै अमहाय सानि तंफानो बरक दिया कारण आ जागा साना थाखाय तेबो कक तंगो जे जागा सब्जेक्ट मैटर हंखांगे गोबांमा सेंट्रल नि तंगो ते गोबांमा स्टेट नि बो आलदा आलदा गोबांमा टपिक बागजागि दं तो आ जागाव जेटा स्टेट नि मैटर सेमो बरक बार बार ब्लेम के साइ दं अमो सेंट्रल नि मैटर नि किन्तु अमो स्पेशली मो स्टेट नि मैटर तो बरक जिन बरना आगुन मुसुंगे जिन बरनो लेखा परो साकाव कारण मुसुंगे जों नुकजाखा आगे फानो टीबीएससी बोर्ड सब समय न स्टैंड खाइतनियो बंनि बरक मांग एक नंबर फुनुजागो बा टप 10 फुनुजागो किन्तु चीन बरक तो परा माननाय दं चीन बरक नखाय फसु फुनु गया तो आ जागावनो जों साइमान शुद्ध पराशुना सिमिया खेला दुलाव हिंदी जे कोनो जागाव नों ताबुक 15 आगस्ट नि टेब्लु हिंदी न्यू दिल्ली वो आरो वो चीन बसं आगे जतन तमानि ता बरकावनो सकमावै बरनो से कन्वर्ट खायना नाय दं तो गोबांमा आमाहाय साय सायनो सिजागा जागा चीनी बाय बंनि आमसुनो आरो एकदम डिफरेंशिएट चलितो एका हास्तिनि मन्त्री अक्रा तब सीएम सर बस हावो आनी आंग्रनानि मुसुगु रोमान स्क्रिप्ट प्रासा बसंनि लुकुरंनो फिया अब सेंट्रल संसि गोशानि बागै सिरुबै मानिया खनै सालसो सालनि सकां कायसा स्टेटमेंट नुकमानि सीएम ने थानिबो अबनो केताम कफिराव नामसु सीएम तो सान थाखांगाय आं तो सीएम या हाइपानो आं सीएम गाय तो आं नायखामु जे त्रिपुरा सांथं वानजिं तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन खायनान बागै ताबु खोना चिनि एग्जाम तो सीबीएसई बोर्ड नि कबर सब्जेक्ट तो एवरी ईयर बक जों सेमन बमन बागै फाइट खायखा एवरी ईयर खाय दं सेमन बर साका ट्रांसलेटर दंनाय एग्जाम सेंटर ट्रांसलेट खायाखै साजाकनाय ताबुक एग्जाम सेंटर गांगा कायसा लिमिटेड टाइम नि बिसिंगो खायजाबो जेमन 3 घंटा 3.5 घंटा 3 घंटा 15 मिनिट तो आ लिमिटेड टाइम तो एकदम जतन सिनसियरली एग्जाम सिनान से जों पाइलाया बाक्सन के सिबाय एंथं टाइम कम तो
amo hai jorabo jodi kebo chin gano kisa kok sagai phanose chini disturbing ni thong to a jaga translator tongnai jono sanai bongno sagai sungya ko jengde sinai mane pura chini je borok aro je exam na tongnai jotoni disturbing jeng thanai to ani samani ke amo se je bo cm nge problem ni solution je nai to guri na bo se ultate o problem create khai thong nung o jaga simi ekabo mo jaga to english soli tongle tabuk bo je bo to kaisa khoros doctor bo medical pori hega bo medical pori furu ki roman script bade pori hega naki bo bangla script pori hega mo singna dorkar bonobo haya diba ke or jaga o takhon nuk samani jaga o ta kaisa kok singani mo sogo question ke bangla script bai inke answer ke to borok roman bai ni soidi je ichha moto soidi khani borok saklai wi rekha inke o bangla script bai phaithani wo English medium student rok the problem onko yakaba Bengali medium pore na students rok the problem onko especially Bengali medium to kono problem kari chare pun simi joton Bengali skribo pore English medium jara tongne borni no main problem onko tabuk borok jibono se bangla pori yakho te ko borok manja ngai tabuk amo hayingai tabuk nang je jaga borok question je pori mai answer bai ke sinai to amo to sarai sarai no le borok chini borno sa khan nai ainam sung jaiga borok nia thokai sabka sat sabka biga jamo thokai kokse komo kubun state to ang BJP komo state to jeng jepur bereke jeng mugjago BJP komo to kam khaitung kintu chinor to agi nisimi no BJP ngtung congress ngtung CPI ngtung chin borono borok khana dia te borok karina mung jaiga amke main or jaga o ta kaisa kabang mano sawo obono teiwi no state government to allow khairo khaje je kono script bai no sebi mano khane answer hankake borok safiu question kaisa fano de pore wei manliya khanai mayang to asu din one script jeng sanai dong man kai tamni bagi san kamwa tabuk taburom de jeng bono bobo to khorsa doctor bo tabuk CM tabu bo bangla bai pori khana age sure age ta english medium kari tarpore bo english pori pur bin problem khana fast tabuk jeng jodi bono sakangai nang urdu bai seja pori di bo ka pori de manoba bo bangla to nijini bagai simin wan sokai nge buni bagai wan sungai joton bagai no wan sungai ora ko sudu chin borok sin problem klaya tabuk kabang ma borok ni kubuni bosong ni borok botong se kok borok subject hari pori tong borok ni problem to omo to saijong ni problem ya to pura ni state ni kaisa borok ni lukurong ni problem ke to no CM samnai to lukurok se sam to nang lukurok ni problem solve khaina nang nai amu nango bo ekdom sarai ke nomo sijagin tong salai saltam sakang je DSF song ni bakhakte kaisa khaduma ni panda de hintne apno CM ni photo sok lai mani nukja ka script no tebe goshia angai abono ke natam sanamosu apo to specially borok ni alada organization DSF chini login na tongo to phano bong ni ama alada decision amo to angso kun sana thangya haipano borok CM no sajeng bong ni khaiga karon DSF to agin simen onek movement khaitung tini ni borok onek kasam to borok bong ni khaileka am to sung tong support bong bai to sung chini DSF mo sung chin sam khaitong borok bong khaitong te sung baksa em mo sam dong sung thansa ka miliwo khaitong thansa ke miloi khaithani ro kon keta mata chini kaisa tong sung United Movement Committee for Roman Script ni ajaga sung DSF tongo TISF tongo te ko mo civil society ni okra jakar ro botongo to amunu sung jotono milui no samkhai tong karon amo samung to ani ba TSF ni simia TSF ni simia mo to pura jini society ni boro ni sam to society ni okra jakar ro botono guide khai tong tam khai nang ya to sung am hai ke no amun se se sam khlai to ke tabuk je sanman ni no karite bude easy process tong je roman script no manani thinang rogo abo manani kono sujog rok krai de tabuk sug jara onero ni asha je sanai phai mani easy process to ang je history jorate ang nai hemani line khai easy process to kono krai karon easily manna ang kai kaisa no process de chini borono CM ma samnai chini borono no oro kotor ma samnai ain ma pal tong nai chini state ni tai omo process kira kothin tai borok sung bezalok lai thangnai amon bagi se sung yapri sayang gitung যদি একদম পুরানো জেসে রিয়া থাক সং পুরা লামা বন্ধ খাইছি না হিংসা কাঙ্কাই আমাকে খাইমানো আপরকা বড় বাধ্য হয়েছিল মারি নাই কিন্তু আজাকা जों नायना नांनाय गोबां बर' हस्पिटाल थांनांगौ गोबां बर' स्कुल थांनांगौ अफिस थांनांगौ जाना मानि जों मानना नांनाय
amor bagay no asa kora step boseng na haragi ang itong karon public ni bagay jehetu samkayo public ni bagay no wansung nai jate keboni kono khoti tangthong tabok TISF ne khoroksa president angei nang to saine mana je roman script kaisa demand tong mane BJP by accord ang thanwati pramo thane inke 2 years angei tongkha 2024 borok line sang mane ke 2 বছর নিয়া গলো ফানা তাঙ্গে তাবুক ফানা মংসা প্রসেস নুক জায়গা খন তাবুক যদি চিনি এগ্রিমেন্ট নিকো সানা থাঙ্গা আর তো শুধু চিনি রোমান স্ক্রিপ্ট সিমে তংমানিয়া আর তো তেবো নাংকুমানি অমবো নাংকুমানি আমন চালাই তেবো নাংকুমানি মানি বাজাকা তংমানি বড় কাইসাপন জন্য রিয়া ngই তংখা আজাগা जों নাইনা থাঙ্গা ngই চিনি স্পেশালি চিনি যারা অকরা সাকরা রক তং বড় গাছে দিন ধরে ফাইট খাই হাই তং চিনি তিব্রা হাস্তেনি বাগৈ তিব্রা সালুকরংনি বাগৈ আমো তো মিলিওয়া কই না বুবা গরা মিলিওয়া কই না ড্রাফট খাইয়া কই রিজার্ভ মানি তো কাইসাপন ডিমান্ড ফুলফিল খালে যায় এখন আং যতটুকু নুক মানি এনালাইজ খাই মানি আজাগাও বিজেপি গভর্নমেন্ট রখাই অমহাই বড় নট রিনাই তো হিনি তনে নাই কিন্তু বড় বংনি জরা বাইল বুঝই ন রিনাই কারণ চিনি বড় নছে जों তেবো সাইমান না নাঙ্গো কারণ অমতো जों কাইসা নগ जोंची नाम मावनो फन मानि सानका हांगाय आसे इजिली जों मानया आमन बाक्स फने टाइम नांगथाव ते अमतो कुबनि बसंनि थानि जेचिनि काहामनि बागै से सानै तुनानि हांगाय अमतो तेबो कतर कक आसे फाटजागा रिया तेसाव जागाव गजारो गेट सनाय बतंगो कुबनि बसंनि बरर तो आमन बागै अम मानना तो कठिन न किन्तु जों साइमानो से गोबां हिस्ट्रि बतंगो जे इन्डिया बागै सादिन नानबो अनेक टाइम नांखा तो जों फाइट खाइ तंखांगाय होप खाइ राखे बजाय तंखांगाय आं एकदम श्योर जों मासे माननाय ते आं असक जरदिबो तिनि नं चैलेंज बुसंते ते लुगुरनो बसाव जों जेहेतु नखरका जों नखरका रते यापरि उकलो फिलनानि ते कोन लामा करि बुसकांगा गनाखाय बुसकांगा अक्सिने असम आखा ताबो चिनि हासनि खरकसा त्रिपुरा लिडार्स रक सावै तंगमाने जे नुगै तंगो रोमान स्क्रिप्ट नांगिया खानाय बरकनो केताम कफिरो नामसो बरक नांगिया ना बन बागै बरक सानिया बरक सै तंथं ता बांला स्क्रिप्ट बाय किन्तु जारा नांनाय जतो आसो सारा त्रिपुरान बरक जे नांजाव इन सानै तंगो ता नों बोट बरक तो लिडार ओंखाय तो बरक साइमान ना इलेक्शन प्रसेस सलु चिनि अमतो गणतान्त्रिक देश ओंखाय गणतान्त्रिक देश तो पाब्लिक जेटा बेसि सानो बा जे पाब्लिक बेसि भोट रियो आ जागानो बेसि पायो तो सारा त्रिपुरानि त्रिपुरासाते इभेन प्लस गुबुननि बसं बरक बम सानै तंगो जनो नांगोनि तो रिना नांगो हम तो बरक गुबुननि पलिटिकल पावर नि बरक आरो माइलेज मानना बागै क्रेडिट मानना बागै ते किजासा सुजुग सुबिदा दे मानना बागै पूरा दफानो फालै पूरा दफानो वानसुगियावै बरक निजिनि बागै सामखायतो तो आमन बागै जे लुकराव बसंगो सिना नांनाय आमहाय बरकनो जोंखि अमहाय बरकनो लगिरिनाय लगिरिया तो आजागानो काम के जों सराय साइमानि न आमहाय बरकनो जों बचिनि सोसाइटिनि होते जों बंगनो एकदम तिखलाय दिनासे दरकार आखा तकाइसा क उरामुराम नुक जगै फाइबो जे रोमान स्क्रिप्ट न तैवै पॉलिटिक्स खलाइबि तंगो खनाय आबोखे बबोतै रोमान स्क्रिप्ट तो तै पॉलिटिक्स खलाइ दं एकदम 100% श्योर आमो पॉलिटिक्स जों खाइतंया पॉलिटिक्स खाइतंगो जे गुबुननि बसंनि बरक ते जे ताबुक हास्तेवा आसुकजाक हापां बीजेपी गवर्नमेंट बरक से पॉलिटिक्स खाइतंग कारण अलमोस्ट क्लियरली नर इंटरव्यू बनु खना जे फुरु एमएचए होम मिनिस्टर नि बरक फ्लो जगा हाइका आफुरु मैडम खरसा दमन बाव साइखन रेका यम तो स्टेट मैटर रोमान स्क्रिप्ट रिमानु कारण जों ताबु इंडिया नि फातारा थांगांगाय जों जतन पुरा वर्ल्ड जे फुरु कक साना नांगो आफुरु जतन इंग्लिश न जों खायो कोनो एग्रीमेंट साइ खानांखा डकुमेंट जतन रोमान स्क्रिप्ट बायदि दिखाइ जागो कोनो जागाव जों थांगाया कन्वर्सेशन खाइनांखा ऑफिशियल्स आफुरु इंग्लिश बाय न रोमान स्क्रिप्ट बाय खलाइ जागो तो पूरा वाल से जगह इंग्लिश बाय चलि दं रोमान स्क्रिप्ट बाय चलि दं चिनि त्रिपुरा सारनो खाय माने नों वाल नि लवर हानामु जों जाय तेबसे हाजक बिसिङो जों दागार जगै रहरना नाय दं आमनो बंनि बां वानसुं मं जों जेटा नुगि दं माने खे ताबुक सानानि थांगाखे ओ जे रोमान स्क्रिप्ट चले फेमने बिसि कलक मांखा न खरकसा स्टूडेंट फेडरेशन ने प्रेसिडेंट अंगै निनि और बुसुक होप दं जे बुसुक बिसि परे रक रोमान स्क्रिप्ट न जों सागबाय थांनि खने गसेबि नाय मानो आनी तो आं सागबाय थांनि सासिनाय आनी होप जरतिखाय
bosok nang lang saimiya kintu ang omokai tini norongni boskango te joton boskango mon sanai je sing maya sak sung fight kai thangnai ar asuk bo hof tongo je saljale mannai bosok dinle sono kasui tonnai sung naile nai hindi ban kaisa kok tongo satta mebe jayate sung naile nai boro naile nai sung naile nai karon je furu sung kaisa cricket ground no nokhor thanga ba football ground no khela to choli tongnai last minute jorate saimia sabo jitino to sung naile nai boro bo thanglai nai sung bo thanglai nai ta boro ball khai to sung bat khai tongo boro sung bowling khai boro bat khai nai to naile nai ta bosok jorate maya tongnai kintu tongo saljale practice khaimang sung bo champion ngi thane hini ambo asa khai baksa ke sawo amta haisai tongmang ya golo olo kheleng ja ge patha ke de paino ke roman script haino imang de angi paino khanai moto 1964 na ba 1967 rong simi sanlai tongmon hini ang okarong burgo bo khana kasang je roman script te meeting khlayo okaro ba asugo to omoto tini ni sanmung ya omoto kobang ma bisi kolok romino sanai tong to jara buthagai thanai hini mansuna dok borok wansugui manu kintu जों आहाय बरक तंखांखाय जोंनो लगिरि जेरि तंमोन चिन TSF ते अकरा साकरा रक आहाय बरक तंखांखाय ओ प्रोटेस्ट ते थागला कारण त्रिपुरा सारक जों नायनायखौ जेफोर जों रोमान स्क्रिप्ट नि हिनि सागांखाय सारा त्रिपुरा रकसे बन्दंगै थां बा सारा त्रिपुरा मुथाक जाकतिं थां तो आजान जों साइमन चिन बरक तामुनाय तो जों चिननि बरक जे जागा वानसुगो चिन बरकनि जे डिमान्ड जों बंगलगिन बसावि तंनाय ते जों जेहेतु वाइसा तिसाखा जों आमो कन्टिनिउसलि चलिन दङ ते चलि थांनाय केताबुक ta kaisa singna haina haiklai tabuk state government side tongkha central siria hanai central side tongkha state government siria hanai sabonale buji sinai sabonale bisas khaisinai bomtike thangjagai tongkhana abo जों साना थांगांखाय बर वानसुंना ताबुजारा स्टेट आसुक तंनाय दक अमो आगिनि जुगनि बा आगिनि जामानानि अंखनायनि तामिनानि निनि त्रिपुरा सारक आगि बुतुवा सानामजागि तनमा हाय जनो बुतुवा सानामां नबरक चिनि हा सेका चिनि सिनिमु सेका चिनि जदो किसनो बरक सेका तो आबुनि बागिनो आं अमन सानामु जोंगो जे जोंबो ताबुक साइमन थांगांखाय गोबांमा ल परिजाक दङ चिनि हास्तेव ते गोबांमा आइन कानुन बायनो देश चलु तो आइनो से सैजाक दङ जे साबजेक्ट बमो बसं नम्बर मेटार बमो स्टेट नि बमो सेंट्रल नि ते बमो सेंट्रल नि तलानि तो हमो क्लियरली चिन बसकांगो सराय काय आं थकायपानो साइमां kana किन्तु चिनि जे होम मिनिस्ट्री नि बरक फाइमानि आजराव तो bo a je chini head tongnai madam khorosa bo to cyclanga sarai kan omo to state ni matter se to sung bar central government ni aro thanga approach khaiga chini CBSE ni regional center tong Guwahati aro thanga aro kok salaika chini CBSE ni headquarter tong New Delhi o aro bo thanga aro kok salaika jotono sarai kaisa kong no sau even home minister sung halsa jefuru pura Tripura strike khaiman dino adina bo home ministry ni office ni hoite chinaro phone chopaiya afro borok direct no sai khana gaso no je amar state ni matter ni to nang koi din le borok no thokai tonne borok agi to thokai no tago thokai ton to anti khai borok tabuk te kaisa o jaga ang add khaisi banu nin question ni answer ro jehetu borok sai tongo जों khumulongo ba TTD so borok BJP government hainai ba BJP government borok sanamnai hini जों lukurok saimana nangnai je borok chini chikonsa demand যেটা রোমান স্ক্রিপ্ট যত বড় সানি তমনি আমসে বড় রিগরায়া চিনি বিশ্রামগঞ্জ হাই কবমা চিনি ত্রিপুরা এরিয়া ন বড় জেনারেল সানামি দং তাই আগিনিব সেগি উপায় খেকব মজাকাব আন্তিকে जोंनो थकाय तो चिनि जे चिकन डिमान्ड बा जोंनो सगमानै दंगाय जों साइमानो लोगरक जे जों सामनो लगिरिनाय सामनो लगिरिया कारण जों आगिनि सिमिनो सराय अमन नुजागै दङ जे बरक ত্রিপুরা सारकनि हामक्राय नायया त्रिपुरा सारकनि गाहाम बरक जीवनो फानो नायया आबन बागैनो तो तिनि चिकन सासा मेटार रोमान स्क्रिप्टि अमनो एप्रुव खाइदिमानो बिनि सिग्नेचार सिमि जगायसा नाम ओके हिनि सिमि सारिकान से निथाम आमनो से बासके गुरि तन्दिरु तो लुकरक नरक जतनो वानसुलायदि सराय नायलायदि बरक चिनि त्रिपुरा सान बागै बसे हामक्राय खाइदं ना साबो हामक्राय खाइदं वानसुना दरकार ते नायना दरकार
tabuk thaisingo samani takuk nang Bisramganj area no buja borok general khlaiwo khnai eka borok ni bakhati sajakmani kok kha ADC area no dokhol khawe abo sanamjakmani ya administrative ni je andaro tongo aro bisingo tongmani no se borok sanamo general khnai sajago eke haino hai opposite bukhak nai khanke ADC ni area na haroi sanamjago khnai kaini ayang bugosibo ke kubuile safabo kubui ajaga chara Bisramganj ganaguni amchani borok dong ton thangka aboni yagulo chini TTD subo chini je CM sarsong dong bong thani o map dong TTD se busuk jora tiya তারপরে চিনি আজাগাও বুয়াগ্রাবো থাঙ্গে এখন যত না আসুগে এখন ম্যাপ বনাই লেখে তখন সারাই নাই লেখে নাইলেমান পরে নুকজাখাছে আমি টিটি এডিসিন এরিয়া ন বরক যেমন চিনি আগরতলা গানাগুনি ন সংরমদি ক বিশ্রাম সরি দুর্গা চৌধুরী কামি আম বরক জেনারেল খবই তন্দিরিকা আইং দিকে থাঙ্গাঙ্কা সিমনা ফাইজিং রগবো বরক গোবमा तिब्रासा बारि न आम हाइके सनामका ते गोबांमा अमरपुर निनि गन्डासरा दिगि हिन्दी निनि कांचनपुर दिगि रग गोबांमा आम हाइके न बरक आगि न अलरेडी सेगि पाइजा तो थाइजों आमुन साका आबुक तो आगिनि जामानानि आतिपारा सालिया ब्लेन रजन बुतु आसनामै जाकिजो खाइसेनानि आमुन बागै बुवाग्रा तो कोटो फाइट खाइने हिनि वानसुगै दङ ते स्टेप बन हारि दङ तो बरक बंनि कक सानाय न बरक जनो वानसुगै दखन आगिन हाइ कमजोर ताइ जों ते कोनो बं बै खरं दै सागलाखिनि किन्तु फाइट खाइथानाय हानि बागै फाइट खाइनाय बासान बागै फाइट खाइनाय जतन बागै फाइट खाइनाय लैंग्वेज काइसा मन माने नों माने जे कोनो कम्युनिटिनि सोखमाना नंका बिनि कालचार बिनि चामुं नंमुं ते बिनि लैंग्वेजनि सोखमाना नंका न सोखमाय मान जेटा बर सोखमान बागै आगे अनेक ट्राइ खाइका CPM गभर्नमेन्ट दंफो आफुरु चिनि आं अखरा चाकरा रनो नुगो बर सारिकानि बिसिमा थांगो अफिस रगो कलेजेस रगो तो आजागा चिन ड्रेस सोखमाना नायखा चिनि चामुं बर सोखमाना नाय माने बर ताबु खानो जों नायना थांगा लामा किनार गोबां बर मन्दिर थांलाय जा जेटा बुइ फाइखांगाय न चिनि तिब्रासानि जों मेबि ख्रिस्टानफोर नों मानो बा ख्रिस्टान निफा नङि मानो किन्तु चिनि तिब्रासानि मेइन सिनिमुं तो गरिया मताय तारपरे तेव चिनि संग्रमान रक गोबां दङ तो आमुनिखे चिनि मन्दिर काइसामन सामजाकरि तो आमर न बर फान बरिया किन्तु बर नायना थांगा 10 नखा मन्दिर सामना बागै जागा बरि दङ फान बरि दङ आ जागा दुइटा मानिङि दङ एकटाके जागा बर जनो क्यापचार खाइसिका তারপরে চিনি মন্দির মানে বংনি মন্দির সামসি কাঙ্গা জায়গা বংনি যে আইডেন্টিটি নই থাকা তো আমো হাইকে বড় সেগমানোর চেষ্টা খাইতো তিনি যে চিনি অজে নাইবারিং কান্ট্রি ত্রিপুরানি তিন দিকে যে ঘুরি যাক বাংলাদেশ বাহিকে গাবা আগে তো ইস্ট পাকিস্তান তো মান তো আর বরকনো উর্দু যেফোর সাদি হিমপুর বরক जों উর্দু সাহে जों বাংলা সানাই হিনিসে ফাইট খাইমাংসে आ भाषा आंदोलन से तिनी बांग्लादेश जोंनि थांगा बांग्लादेश जों थां हायनि जे रोख्लाय रखजों डॉक्टर मानिक साहासं बर सर फाया को नक तांगै तंगमनि ताबो खाय बर सनो साइ दङ र जों बंनो जागारि खा र तंगना बागै खायरक जागै ता बर सनो साइ दङ न रोमन स्क्रिप्ट मासि नक डेभलपमेन्ट मासिनै जोंगामो मानिकलाक ते तिब्रासा लुकरखान मानिकलाक बा आंतै सामाबाय सीएम तिनि दङ खाना तो सीएम दङला कारण पाब्लिक नि सेवा खाइदिनि से न सीएम सामलो नों पाब्लिक नि सेवा खाइमानो जागा जुदि नों सामु हामिया खाइ दंगाङै तो पाब्लिक न जवाब दिनाय आम तां जवाब दिने साबो लुकुराव न उत्तरिने केते सिफ्रो सामाने ताखुनो मताय बरंनि मताय सिमिनो मन्दिर तांजागो हनै ओ मतायले तिब्रासा बसंनि लुकुराव खनमनाय रखरैदा तंगो तिब्रासा रक तो एमन निउट्रेल जों ज तनो रेसपेक्ट खायो आं नायनाय मानि जों केमनो रेसपेक्ट खायो जों क्रिसमासबो जों थांगो जों ईद पूर्व बाक्सा ईद सेलिब्रेट खायो जों असापुं खायो असाबो सेलिब्रेट खायो जों केवनो जों अंगो खाया माने डिस्क्रिमिनेट खाया जों तो जतनो रेसपेक्ट खायो ताई जतनो हाबा हामजाबो चिन नगरआव जों जेकुनु तिब्रासा नगरआव जेकुनु बर थांगागाय एकदम मोस्ट वेलकाम सामुं खायना थांखायनोसे नगो जेकुनु सामुं खारिका गुबुन बसं बरनो टिफिन चारियो माइ चारियो दरकार नागा सारिगो सुवागो खानि रहरि किन्तु नों बंगारो जुदि सामुं खायना थांगागाय बंगारो लुकुरावनो टिफिन फानो सारि जागिया दै सिमिसे मान नंखायबा मान नंखा आमाहाय जों नुजागै दं तो जों जतन रेसपेक्ट खायो जों जतन खुलुमो जों जतन प्रेयार खायो आम तो नो डाउट किन्तु जोंनि आइडेन्टिटी जों बानजिरि नांना नंखाय जोंनि टेम्पल नङ जों नांनाय क्रिसमास नि जे जोंनि सिम्बल
chini je charge tong amno bo sungman na nai sung respect khau chini karon chini bubagra song to agi jotonon respect kha abun bagena buddha mondir bo samjak tong jeta VIP road hinjago ajagano ganano joton no radhanagor ganabo aro gedumiya mosjid bo samjak tong thurusarong bage bo wansuka durga badi লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির আমার যতন তো বুবাগ্রা সং সুনাম ক্লাঙ্গো তে 14 দেবতা বাড়ি খাই বড় সেগি মানলিয়া বড় কারণে মন্ত্র পরি মানলিয়া আম বাগে বড় কামকে সেগি মায়া হাইপানো আজাগাও ব বড় চিনি চিনি মুংন সগমানানি বাগৈ আজাগাও বড় তা হসপিটাল তাঙ্গি দিকা গানাও থাঙ্গি আমন বাগে বকবং প্রটেস্ট লিখা जों বারবার প্রটেস্ট খাইকা হাইপানো মানিয়া তারপরে আরানি যে ওজাই টংনাই রংনা অচাই টংনাই রংনা বড় সামুং কামকে সাপ্লাই দিয়া আজাগা সংনা বাগে বল নাঙ্গো বল রিজাই গিয়া আমায় কবমান মুখ জাগে টং যে বড় তাক ফানো জনো সগমানান বাগে চিনি কালচার চিনি মতাই আতাই যতনো সগমানান বাগে তাক ফানো বড় যেসক ফান মানসাক ফান থনিনো বড় জনো সগমানান বাগে ট্রাই খাইতো তাকাইছা সুমুং তাখুনো হাইনো তাবুকনি রিসেন্টলি সকাং যে নুকুই টংমানি যে BC election na tui sajak mani nang babu khana khana ja 10 years rong mai angya angi tong mani fia tabuk Supreme Court order man khaje abo BC election khalai thong hanai ega abono tui CM sir samani BC election abo tipra sabo songni lukoroni bagaino angya hanai bo saklai kha boroni mungsasu problem issue tong mani bagaino angya hanai ega bono khata mo kofirok namusu CM sar to thajino thakang boto tiprasan hamrai to bonaiya judi bo je samani tiprasan bagini ungya hinai hanga asuk je borok sara tripurani BC election khlai di hin je sani tomon amki thokai dana ki jeng AI baide sanami tu hega bamo am to real public no thangi khailai tomli protest hanga sara tripurani BC election khai di hinai aroni lugorok se sani tong hangai bahai kai am tiprasan bai kaso jagi mankha binia je explanation dimani angam bonukha bo saka je ojaga tamjani report kam ke manja rokhini bo climate in saitong amu to bini kamya bole nang report naharni khaina na khaya amu to election commission je khainai nang election commission order idi election commission je nainai ang BC election khaideman khaimia nang CM ngi to nang amu saimia karon bobo je furu election bo jabo bobo election commission ni je direction amun bagino bosawi amu haikeno bo rules follow khaina ma যত কিছু প্রসেস খাইনানো তো ব ফাচ্চাকে ফাইনাই অরসন সাইরি নাই আগিনি জামানান বুতুয়াতি প্রসা হাইবানসু কাঙ্গা বিনি বেলেন সায়া ব মেডিকেল পরীক্ষা বুয়ানি ব্যাপারে বিনি জ্ঞান তংমানা কিন্তু তে পলিটিক্স নি ব্যাপারে বতেক যা সরনা দরকার তং কহিনা আং খাখা তে কাইসা সুমুং তাখুনো নাংলে কেরং রক পরিজাক বা আংখাই যদি সি রোমান স্ক্রিপ্ট নো মানছে নাই হनै अंगनानि सें खांखे बसक कराक रायदा रक तैवै वलाय माने बुगलाय माने आमता हाइखला माने बसक कराक रायदा न तैवै थांगै जे साकानि बरक रक बाय कक सालाय माने या गलो ओ जे मेन पॉइंट न सखाने जे रोमान स्क्रिप्ट रक मानसे नायनो हानाय जेटा चिनि प्रसेस बा जेटा थाजिं नोंसों माने थाजिं नंनो बां साका जे अमतो स्टेट गवर्नमेंट नि मैटर से तो ओ जगह के बेवाल ना मोनांगे बुलाय ना मोनांगे तगलाय ना मोनांगे जों ते ल बजों थाना नांगे इजिली जों जुदि सीएम ब पाब्लिक जुदि काम नायखांगे तिब्रासा बसंनि जुदि काम नायखांगे ब बस एग्री सिमिन खाय खाली 6 सिमिन से गायसा दिखना नांगो इन एप्रुव खायनि इंगानो जों गि थांगा आरो जुदि न ब मानिलि आंगांगे मा थांलायनाय फर कोट आफोर केस मा खायलायनाय जेमन ताबो बरक बीसी इलेक्शन खाया टीटीडीसी इलेक्शन बो खायानि बरक मानसुगि तंमानि आबुन बागैनो बुबाग्रा थां सुप्रीम कोर्ट केस मा खायलाय क्लाइमान बरन ताबो डाइरेक्शन जाखा खाय दिनि तो आफोर बरक सराय सराय नुक जागोन जे साबु रोमान स्क्रिप्ट रिया साबुनि ताम इशू आं तो केरम पजा फन आनसलेते बो गोरों गोरों दङ आरो सुप्रीम कोर्ट आजा आसुजाक दङ बरबो कामखौ सालाय जागोन साखलाय जागोन जज रबो साजागोन बेंच रबाय साजागोन आबुन सराय सराय सायमाननाय जे बरक जनो बाहायखाय आसुक दिन थगाय तनखा केताबक ताखौ नुसामाने मते के जदि सि स्क्रिप्ट न जों नानानि खनखां खलाय सीएम सलायजागनि नांसेनाय अब दाहाय के साबो सीएम ने आचुक थायवा आचुक खां के जों रोमान स्क्रिप्ट न माननो निन मखला त्रिपुरा एकदम 100% श्योर त्रिपुरा सासन नंनाय
যদি সি ত্রিপুরা আসুকমানি ইয়া গলবো অবতা হাইখ্লাইনো হাইনো লাইন বাসার জাগৈ টংকাকে আফ্রনি পরে এঙ্গানো বেশি অবতা হাইকে টংজাক ফ্রংকে আফ্রকে তামো স্টেপ না হারনাই আমো তো লুকুরক ডিসাইড খাইনাই आं तो खाखायो कोनो ত্রিপুরা রক আসুগৈ ত্রিপুরা হামক্রাই খাইগলা খিনি মানसु गया जुदि ত্রিপুরা সাङै फानो ब जुदि गुबुननि बसंनि बर चाबि रिजागै टंकांका आफुरकाय ब खाइया फानोङै मानो किन्तु जेरा चिनि ত্রিপুরা चिनि चनो जारा टीटीआईडीसी चिनि रिक्लांखा जारा आगिनसिमे फाइट खायका ত্রিপুরা रं बागै बरंनि हाय बरंना आसु रिखांगाय आम एकदम 100% श्योर लगे लगे मान थानैसो केवल लाइन से बसानो दरकार दंला लाइन बसाना वान सुना सकांनो आमो क्लियर नि थानाय पाइथाक दाखुगनो काइसा कक संसेवाना ताबु टिप्रासा सीएम हने सामानिबा सीएम नो कारैबो कैबिनेट खरक नै टिप्रासा मिनिस्टर आसो गइतंगो हनखांखे बरखे कुनो स्क्रिप्ट नि बागै स्टेप ना हरियादे जाबिदार महलनि बखाक्ते कक सक फायो जे कैबिनेट मिनिस्टर खरक नै अंगै तंगो तफन रोमान स्क्रिप्ट न तबि ताबु फन स्टूडेंट रक फाइट खलाइनानि नांगै तंगो तांगै हे कुसुक लेभेलो से आसक कतर आसो गइ तंगा अंके तांगै आसो काइसा स्क्रिप्ट न तैबिबा मुंसा सामाले आखानाय आनि मते तो नंथासिं जे सामानि कैबिनेट जों जुदि ত্রিপুরা साहिनो नायनो थाखाय अंकाय शुक्लाचरण मते खरसा दङ विकास देबर्मा खरसा दङ अनिमेश देबर्मा खरसा दङ बृषकेतु देबर्मा दङ ते शान्तना चाकमाबो दङ तो आसा गोबां दङ किन्तु आ जागा तो चिनि ত্রিপুরা सानि अंगै इलेक्टनि जों जे एलायन्स जों थानाय तो चिनि मथानि खरंनि दङ सार बृषकेतु बाय सार अनिमेश देबर्मा ते बाकी रक तो थाइजिं नन साखा आमो तो बरक नों ए सादिंगे एसाना बि सादिंगे बि सानाय दलसे बरक तो जीवन फानो ত্রিপুরা बागै साखलाक बरक तो नायना थांगांखाय तिनि जे चिनि विकास देबर्मा सार आगरतलाव गोबां चिनि ত্রিপুরা रक परिनो हायै प्रब्लेम गै दं ताबुक चिनि ত্রিপুরা रंनि बागै हस्टेल काहामखाय गरै चला रंनि जारा कलेज फरायनाय रंनि बारा दङ नक बारा दंखांगाय आफुरखाय कक बांलेनो नांगौ नक बारा मालिक बाय सातक जागौ आफुरखाय टिआई सेरन थाङै आजागा थाङै मा बसौ ओंखाय बत बिनि बेदेक्सि ত্রিপুরা हामग्राय मन्त्रि ओंखाय आमो तो आनि मानसुनानो कामया आमो तो बस एते बस खांसां खाया नं चिनि कायसा हस्टेल दं लाल स्कुल अभयनगरनि उखलग आमनो आगि चेरायफुन सिमि जे नुगे हेमानि तांबो सेम अवस्था तामनि बागै आजागा जागा दं दरि नोंतां बागै आमनो 5-6 ताला थांनाय दं नामा आजा गोबां स्टुडेन्ट दं मानो गोबां चिनि जारा रां पैसानि बियाल दं बर आजागा दङै परिमानो तो आमाहाय सामुं बर खाया नं किन्तु खायमिया आजा गुबुननि बसंबाय माना खायजागौ नों ता खायदि नों आम खायमांलाक तो चिनि जारा दंनाय ते खरंनि बर तो आमो इशु खाय दं रेस ते बाकी बरक तो सिरिं आमो तो कोन साया जों नुजागैन दं आमो जतन नुगै दं बेलायना हामबाय ताखुगनो नांखुक माने कर सालाय माने बागै कितिनि कक लाइन एबा कक सालायमा पान्दा आसुनो तंसि तंग बेलायना हामबाय एका ताखुर नर नुगै मान खाना टीआईएसएफ नि प्रेसिडेंट साजरा देबर माने खुक्ते बोताम सावै खनारखा सराय स्क्रिप्ट न तैबै अबता हेक्लानि नांखुक माने करona तैबो बसखांनि साल रको जों सालाय फिनाय aboni bagai na kotor leader sonandro ni bagai to boi fainai kaham kok rok sawai khnarna ni bagai aboni bagai tin ni kok lamna asana tongsi tang salbrong no amta heklai choya khalai wi chini khorang bai krang gitong de angro ni logebo superna belai hampai
Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. ICARIA, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. From Lychee Drinks, refresh your feelings. Chocolatey Choco Bean, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक। वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई। श्याम सुंदर कंपनी ज्वेलर्स, ग्लिटरिया, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি শুক্রবার থেকে 14 ফেব্রুয়ারি শনিবার। হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট গ্রহরত্নের এমআরপির ওপর, 5% ডিসকাউন্ট রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। সিজন লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী প্রতিটি শোরুম থেকে। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদিত এক অদ্বিতীয় হীরের গয়নার ব্র্যান্ড। IGI দ্বারা পরীক্ষিত হীরে। হীরের গয়নার লাইফ টাইম এক্সচেঞ্জ এবং বাইব্যাক পলিসি। গয়না এক্সচেঞ্জের সময় হীরের মূল্য 100% ফেরতযোগ্য। বিনামূল্যে মেরামতযোগ্য গয়না সারানো ও পরিষ্কার করা। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা।
রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধামাকা অফার। হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সাথে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। সোনা ও রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। প্রতি গয়নার ক্রয়ে রয়েছে নিশ্চিত উপহার। এই বিশেষ অফার চলবে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির প্রতিটি শাখায়, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি এই প্রথম ত্রিপুরাতে নিয়ে এসেছে বছরের সবচেয়ে বড় গ্রহরত্নের আয়োজন, রত্ন মেলা 2026। 10 মার্চ থেকে 23 মার্চ পর্যন্ত থাকছে রাজ্যের ও বহির্রাজ্যের খ্যাতনামা অভিজ্ঞ জ্যোতিষীরা। থাকছে আকর্ষণীয় বিশেষ অফার। গ্রহরত্ন কালেকশনের মজুরিতে থাকছে 10% ছাড়। জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গ্রহরত্নের মূল্যে 12% ছাড় এবং জ্যোতিষী পরামর্শ ফি এর ওপর বিশাল 50% ছাড়। জ্যোতিষী পরামর্শের সময় দুপুর 12টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত। অগ্রিম বুকিং এর জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 6033313464 এবং 038123841339 প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম। উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, আপনার শুভরত্নের বিশ্বস্ত ঠিকানা। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়। হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়। রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। This is Nelson Debbarma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. On the second day of his official visit to Tripura, Vice President C.P. Radhakrishnan visited the Albert Eka War Memorial in Lechuvagan on Sunday morning to honor the heroes of the 1971 Bangladesh Liberation War. Following the memorial service at Albert Eka Park in Agartala, the Vice President travelled to Udaipur to offer prayers at the sacred Mata Tripuri Sundari temple. As one of the 51 Shakti Peethas, the shrine holds immense spiritual significance for the region. Vice President C.P. Radhakrishnan addressed the 14th convocation ceremony of Tripura University today, calling upon the graduating class to become the architects of a developed India by 2047. Speaking as the chief guest at the Maharaja Bir Bikram Auditorium, he emphasized the role of technology and character in national progress.
In a continued effort to support the socio-cultural fabric of Tripura's indigenous communities, TTAD's CEM Purnachandra Jamatia visited Tirupa Reformed Church in Kawaipara, Killa on Sunday. During his visit, the CEM officially distributed catering sets and a variety of musical instruments to the local community. In a significant political development ahead of the upcoming TTADC elections, the BJP further strengthened its organizational base as 38 voters from 13 families defected from Tripura Motha and CPIM to join the Saffron camp on Sunday. The desertions took place during a public gathering and rally organized at Jagabandhu Market. BJP State General Secretary Bipin Debarma officially welcomed the new members by handing over the party flag. Police have apprehended a Bangladeshi national for illegal entry during an operation near the international border at Batadula on Sunday. The arrest was made by a team from the Sunamura police station following a tip-off regarding suspicious movement in the border area. According to Usi Tapas Das, the individual, a female migrant, was caught attempting to bypass border security protocols. Bringing to you the news of the day. On the second day of his official visit to Tripura, Vice President C.P. Radhakrishnan visited the Albert Eka War Memorial in Lechuvagan on Sunday morning to honor the heroes of the 1971 Bangladesh Liberation War. The day commenced in Agartala, where the Vice President visited the Albert Eka War Memorial in Lechuvagan. In a solemn ceremony, he laid a floral wreath to honor the martyrs of the 1971 Bangladesh Liberation War. He paid a special tribute to Lance Nayak Albert Eka Paramveer Chakra, noting that the ultimate sacrifice made by these soldiers remained a constant source of inspiration for the country. Their courage serves as a powerful reminder of the high cost of our freedom, he remarked during the event. Joining him in this tribute were Ratanlal Nath, Cabinet Minister for Power and Agriculture, Santana Chakma, Cabinet Minister for Industries and Commerce, senior officials from the state administrations and security forces. Reporter by Pranav from Agartala, Chini Khurang. Following the memorial service at Albert Eka Park in Agartala, the Vice President traveled to Udaipur to offer prayers at the Sacred Mata Tripura Sundari Temple. As one of the 51 Shakti Peethas, the shrine holds immense spiritual significance for the region. Accompanied by Governor Indrasen Redinalu and Finance Minister Pranajit Singha Roy, the Vice President performed traditional rituals. He described the temple as a symbol of the state's rich spiritual and cultural legacy and prayed for the continued peace, well-being and prosperity of the nation. The dual nature of this morning activities underscored a message of the unity in the nation, honoring the military sacrifices that secured the region's borders while celebrating the cultural identity that defines Tripura today. The Pandit at the temple expresses gratitude over the visit of Vice President. এতো আজকে সকাল 9:20 থেকে শুরু হয়ে গেছে। উপরাষ্ট্রপতি মায়ের দর্শনে এসেছিলেন। ওনার পূজা অর্চনা করতে মানে মায়ের পূজা অর্চনা উনি যা যা করার ব্যবস্থা ছিল আমরা সব রকম ব্যবস্থা করে মায়ের পূজা অর্চনা ওনাকে দিয়ে পূজা করালাম। মায়ের চরণ দর্শন করলো। যা যা করার সম্পূর্ণ 10 থেকে 15 মিনিটের টাইমের মধ্যে সব কমপ্লিট করা হয়েছে। The Vice President is expected to conclude his visit later today following a series of academic and social interactions in the capital. Reporter Viraji from Udaipur, Chini Khurang. Vice President C.P. Radhakrishnan addressed the 14th convocation ceremony of Tripura University today, calling upon the graduating class to become the architects of a developed India by 2047. Speaking as a chief guest at the Maharaja Bir Bikram Auditorium, he emphasized the role of technology and character in national progress.
The Vice President of India lauded the Tripura University for evolving into a vibrant center of teaching, research and innovation. He specifically highlighted the institution's progress in high-quality research publications and funded projects, recognitions of faculty members on international platforms and the success of distinguished alumni across various sectors. This convocation was particularly significant as it covered a backlog with a total of 283 gold medals and 149 PhD degrees conferred upon students. Tripura Governor Sri Indrasena Reddy Nalu addressed the ceremony and expressed his gratitude on the occasion of International Women's Day. Today, the 8th of March, is a date of profound significance. As we celebrate International Women's Day, I extend my warmest greetings to the women scholars, faculty members, and the mothers who have nurtured these bright minds. It is a matter of immense pride to see so many young women receiving their degrees today, a testament to the empowerment of Nari Shakti in our state and nation. We are deeply honored by the presence of our Honorable Vice President C.P. Radhakrishna ji, whose wisdom and constitutional rectitude inspire us all. His presence elevates this convocation into a moment of national importance. India is not just a nation on the rise. We are the world's fastest growing major economy and a beacon of hope for the global south. As you step out with your degrees, remember that you are not merely job seekers, you are the architects of Vikasit Bharat 2047. In a world of Google and ChatGPT, a teacher's role is no longer just to inform, but to inspire, to ignite the curiosity that no machine can replicate. We are living through the most significant reform of our education system since independence. The National Education Policy 2020 is not just a policy document, it is a philosophical shift. NEP 2020 aims to produce critical thinkers, innovators, and global citizens rooted in our Indian ethos. We speak of Vikasit Bharat towards the larger 2047 vision. A developed India cannot be built unless we integrate our indigenous knowledge systems with modern science and technology. Our forefathers knew sustainable living, eco-conservation, and community bonding. Let us not dismantle that wisdom in the blind race for modernization. In a stirring address to the youth, Sri Radhakrishnan urged students to embrace progress with a purpose. He encouraged graduates to use technology as a tool for social good and nation building. He made a strong appeal to the younger generation to stay away from drugs and lead a life of discipline and responsibility. Many of our Tripura University. From this dais, I can feel the sense of success and accomplishment that you all are feeling today. And this is my very first visit to Tripura after becoming the Vice President of India. So in the past 2 days, I have been traveling through the beautiful states of Nagaland, Mizoram and Tripura. I am really happy to be in Tripura, which is the land of glorious heritage. Yesterday when I was talking to our governor has told to me, Tripura is a small state, but rich with culture. That is the greatness of Tripura.
And from ancient temples and places to vibrant tribal customs and festivals, Tripura preserves a harmonious blend of royalty, spirituality, and indigenous culture. Today morning I have visited the holy temple of Mada Tripurasundari. I appreciate the great development work done by the state and the central governments together. It is deeply satisfying to observe that Tripura University has emerged as the vibrant center of teaching, research, and innovation. That is very important. Not only education should stop, it should continue with the research, and the researchers should end with innovations. The steady growth in high-quality research publications, the increasing number of funded projects, the culture of intellectual property creation has to be appreciated. The participation in national research platforms signal the arrival of the university on the national academic landscape. I am told that the faculty members from these institutions occupy a place among globally recognized researchers. That is another great step that has to be appreciated and that has to be encouraged and that has to be continued. And double our efforts, then success will definitely come to you. When you are comparing with others, you need not do the same work what the other is doing, but you should do your best. Your best will keep you on the track. You will be continuing your journey at your speed. Then also target will be achieved by you at your own time. That is the only difference. God has never created everybody with the same talent, same efficiency, same fastness. Rather, same success at every time. But we have to be successful. We should have the patience and we should have the determination in mind that this is my target, I want to be like this and I will become like this. If you believe in your target, you believe in you and do your devoted work, definitely the success is going to be yours. The call of the nation is very clear. Dream boldly, work tirelessly, and lead selflessly. That means you are going to be the leader of tomorrow. On this note, I recall the words of the great national Tamil poet, Bharatiyar. Bharatiyar said, Illorum orgulum, Illorum orinam, Illorum Indiya makkal, Illorum ornirai, Illorum orvilai. Illorum innattu mannar, Naam Illorum innattu mannar. This poem reminds us that in our diverse nation, unity is our true strength. We all are Indians. Under every circumstance, we are Indians. Through our languages, cultures and traditions may differ, but our hearts beat as one nation. Unity and equality will lead us forward. And the great poet says that every citizen of this country is the true ruler and the true guardian of this country. It is our responsibility to elevate to us and elevate the nation together. This sense of togetherness gives us power. When we rise above the divisions and differences, nothing can stop us from achieving greatness as one nation and as one people. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक। वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। टीएनसी अप्लाई। आनंद और ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স,
আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধামাকা অফার। হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সাথে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। সোনা ও রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। প্রতি গয়নার ক্রয়ে রয়েছে নিশ্চিত উপহার। এই বিশেষ অফার চলবে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির প্রতিটি শাখায়, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। প্রথমবারের মতো আগরতলায় ওশান ওয়ার্ল্ড কার্নিভাল কাম ট্রিড এক্সপো। হাঁটুন অসাধারণ ফিশ টানেলে, উপভোগ করুন লাইভ মারমেড শো এর জাদু। লন্ডন সিটির স্পেশাল সেটআপে তুলুন দারুণ ছবি। শিশুদের জন্য কিডস ফান জোন থাকছে, ইন্টারন্যাশনাল স্টল আর প্রতিদিন লাইভ এন্টারটেইনমেন্ট। চলবে 16 মার্চ পর্যন্ত। আস্তাবল ময়দান, আগরতলা। পরিবার নিয়ে আজই চলে আসুন, মিস করবেন না। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি এই প্রথম ত্রিপুরাতে নিয়ে এসেছে বছরের সবচেয়ে বড় গ্রহরত্নের আয়োজন, রত্ন মেলা 2026। 10 মার্চ থেকে 23 মার্চ পর্যন্ত থাকছে রাজ্যের ও বহির্রাজ্যের খ্যাতনামা অভিজ্ঞ জ্যোতিষীরা। থাকছে আকর্ষণীয় বিশেষ অফার। গ্রহরত্ন কালেকশনের মজুরিতে থাকছে 10% ছাড়। জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গ্রহরত্নের মূল্যে 12% ছাড় এবং জ্যোতিষী পরামর্শ ফি এর উপর বিশাল 50% ছাড়। জ্যোতিষী পরামর্শের সময় দুপুর 12টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত। অগ্রিম বুকিং এর জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 6033313464 এবং 038123841339 প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম। উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, আপনার শুভরত্নের বিশ্বস্ত ঠিকানা। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়। হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়। রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। Khulumka ang sunita murashing, narugzoto no lam shogo sinita buksagzarani kokbarok koktumawo. Puilano faidi naleyano tinini koktuma bokrogrok. Fani 2047 Vishiwa Viksit Bharat ni Imam Muktang One Abokasha Kotor Live Mau Shisak Night Development Ibagi Technology Kaisha Kotor Game Changer Night Okashala Tripura University of Klaisangmani on vacation Pando Kongsanani Tangai Okong Shaka Hakotoni Vice President CP Radhakrishnan. TTAADC hapon nilwa zizakong bai kila amsini tiruba reform charge now bagzaka catering set geta rashan pada manzaka TTAADC ni CEM kono sundu somateno kubet ni kumana tongro.
Koktochula Hakutuni Vice President C.P. Radhakrishnan Udaipur Mata Tripura Sundari Mandiro Thangai Matai Barokha Matai Barokmani Yagula Agartala Waki Puliseka Hakutuni Vice President. Official BJP Janajati Morcha Nilawaji Sakon by Jogobondo Hajo Klaizaka Hadi Kurkum Panda. Upon the Nipishing the Talvil Budilakari 13 family 38 voters from Ka BJP Bodolipana. Bodolipana Yafari, but no lamb of showing a harka panda Mansan in Arway. Tripura Journalists Union Nilawaji Sakon by International Women's Day Ruby Agartala Press Club Kaisaka Panda. Upon the Nipishing the Hasanin Break of Nakamaya Fusaka Borab and Awanare Okra Nivanzaka Assembly in CP Kadani Shaharai. Agartala Press Club President Pranavshur Panako Governor. Society ni joto lokoroge hamprani kongawan shokuinu shamok khlai tongo BJP habang Tripura o BJP habang ni filter bishop pumani shalmeroge kashakok no phada khlai o kongo shaka BJP ni khopang nobin boto jalti tabukok toma shukroboi Fani 2047 Vishwa Viksit Bharat ni Imang Muktang Onai Abokasha Kotor Lai Bumau Shizak Lai Development Ibagi Technology Kaisha Kotor Game Center Ngai Okrishala Tripura University of Lai Zangmani Convocation Panda Oksanani Tangai Okong Shaka Hakotoni Vice President C.P. Radhakrishnan Ashura Tripura University of Lai Zangmani Convocation Panda Manzaka Hakotoni Vice President C.P. Radhakrishnan Hasini Hasefa Indrashana Reddy Nalu Hasini Montreokra Professor Dr. Mani Shahana Kobe Kubun Adongrok Koktishalopula Chatik Thermushungi Tripura University Convocation Panda Jeng Shedumani Yagulo Panda Kokshanan Tunga Haktuni Vice President C.P. Radhakrishnan Shaka Fine 2047 Vishwa Vikshit Barni Imang Muktang Ngai Afro Kaisha Kotor Klaipuma Shizang Hinai At a historic moment when Bharat is making rapid progress towards Viksit Bharat by 2047, there is a fast-paced development in all spheres of life. Technology has become a game changer. I request all of you to be always use technology positively. Progress with purpose is the only way that humanity and society can benefit. Students, till today you have written answers in examination halls. From today onwards you will face life vast laboratory. Always remember that success and failures are part of life. When the sun rises, that is definitely done, the sun is going to demise. So there will be ups and downs in everybody's life. We are always thinking why this is happening only to us. It's not like that, it is happening to everyone. Because we are thinking like that, because we know only what is happening to us. We don't know what is happening to others. How much hard work he has put, how much sacrifice he has put to become successful, we don't know. How many failures he has faced, we don't know. But we know where we failed. We know what is the pain in our efforts. We know how miserably we failed. Everybody is like that only. Everybody has miserably failed before achieving something. You just, life is like that. You are going in a bicycle. There is a steep upward journey. Then we are getting down from the bicycle. We are taking the bicycle along with us. That is very difficult. Sometimes we may think why we should take the bicycle up. You have to take the bicycle up, then only the downward journey will come. That time, without any effort, you can continue your journey. The life is like that. We have to take the hard work
without success also. We have to do our duty without much reward, without much recognition. But all the hard work, all the devotion has to be get recognized at one day. That you must always keep in your mind. No hard work, no sincerity, no devotion, no sacrifice will go unnoticed. That we must always. Time differs from man to man, woman to woman, person to person. But success will come automatically those who are continuing their hard work. Abai National Entrepreneurship ni pando kokshanan thangi hasini hasjefa kokshaka. Today, the 8th of March is a date of profound significance. As we celebrate International Women's Day, I extend my warmest greetings to the women scholars, faculty members, and the mothers who have nurtured these bright minds. It is a matter of immense pride to see so many young women receiving their degrees today, a testament to the empowerment of Nari Shakti in our state and nation. We are deeply honored by the presence of our Honorable Vice President C.P. Radhakrishna ji, whose wisdom and constitutional rectitude inspire us all. His presence elevates this convocation into a moment of national importance. India is not just a nation on the rise. We are the world's fastest growing major economy and a beacon of hope for the global south. As you step out with your degrees, remember that you are not merely job seekers, you are the architects of Vikasit Bharat 2047. In a world of Google and ChatGPT, a teacher's role is no longer just to inform, but to inspire, to ignite the curiosity that no machine can replicate. We are living through the most significant reform of our education system since independence. The National Education Policy 2020 is not just a policy document, it is a philosophical shift. NEP 2020 aims to produce critical thinkers, innovators, and global citizens rooted in our Indian ethos. We speak of Vikasit Bharat towards the larger 2047 vision. A developed India cannot be built unless we integrate our indigenous knowledge systems with modern science and technology. Our forefathers knew sustainable living, eco-conservation, and community bonding. Let us not dismantle that wisdom in the blind race for modernization. Abang logo-logo na hasil mantra kara Professor Dr. Manik Shah Shaga Kaisha na harmungno logyo to yino shugangi thangnani nangnai hunai joto borokroni bisingono kaisa talentongo fiaba mujo tongnani nangnai joto no Indian hunai awa hinino tebo talibedal kokshaka hasil mantra okra continues to some extent Tripura University through its vibrant academic culture and expanding outreach has significantly reduced the outflow. I am pleased to learn that in recent years, the university has been attracting students and research scholars not only from our neighboring northeastern states but also across India. This reflects the emergence of Tripura University as a cosmopolitan, multicultural and multilingual educational hub of this region. I am also glad to note that university's active role in advancing the Astolakshmi Darshan mission of the Ministry of Development of Northeastern Region Government of India. By hosting students from various parts of the country
and showcasing the rich, tangible and intangible heritage of Tripura. The university has strengthened national integration and promoted our state's immense cultural and natural wealth. I congratulate the faculty members and students on their dedicated efforts in this regard. The progress of the university in recent years has been remarkable. A modern and well-connected campus, advanced laboratories, a research and resource-rich central library with extensive physical and digital collections, hostel facilities, healthcare services, and a strong research ecosystems together create an enabling environment where talent can flourish. The steady growth in research output, successful acquisition of funded projects, establishment of state-of-the-art facilities, and increasing national visibility all reflect Tripura's growing contribution to India's knowledge economy. Ashane Pandao Haktuni Vice President CP Radhakrishnan Hasteni Hastepa Indrashana Reddy Laro Hasteni Montri Okra Professor Dr. Manik Shahano Karibo Manjaka Tripura University Professor Rona Khoboi Tekubun Student Ro Razakragul Nishimi Pranom Nikokthum Chini Khorang DDAADC Hapong Nilwa Zizakong by Kila Amsini Tiruba Reform Charge now Bagzaka Catering Set Guitar Ashani Pandao Manzaka DDAADC CEM Ponosun Somateno Kubet Tekuban Adong Rock. Alam sogo sini khorang nai bi tong nai hastin joto lokono angner loge wa haina hai tin nishalo superna samatia sing tini ozarawo killa amsayo phaiso kai mane kaisana karon ka or jagawo DDADC hapang bai nai koljak CM ni yakti khlaiwei tini kaisa charso manai bag jagnai sing saimano uram no abato hai khlaiwei catering set phano ongthong rinai ongthong ri ongthong hastin lukrone hamkhrani bagai kebang ma zorawo manai bag jagai tongo Abo haikeno tini nishalobu bagjangnai 400 manai khanairo abono nondro ne buskango tuwi finane bagai eba chini sai tongmong bai norono funono bagai tini o kila amsayo 5 shop 5 mani tini je jagawo manai bagjangnai abo ongkha kila amsa de khobja te dopa reform starts or jagawo kabang manai bagjangnai abo rongno no jeng saiman lainai tamutamo bagjangnai ke busu CM sarni yak bai Bagjagmani bonono serai nirokno phononai ke soya khlawi sumbe karangoi tongde angdar logo superna edisi amse tongnai te prasha lokoroni kongno wansugei dide edisi haponi subai dalbidal samung batang khaisagoi tongo abni logi ni dalbidal manikhone bagjaka abahikino kokrishala kasha patani bisingte kilani tiroba reform charge bagjaka catering sete geta abandanote koksana thangi dide edisi ni CEM ponosundra somatia shaka kila tiroba reform charge no kasisi konsa hamjokmani maria fursaka hene Abo manikuni ni rang mari not nani ni thangke belakino kisha fiaba kaisano har mukdal bidal samung homong haikeba uthumlai morok thaijaka hunke o manikuni belakino nangkuk mani hene akono wansho ge bagjaka manikuni abai kino tebo shaka kubini jarawa tebra moda haikeba bororok tong thong kori thong fiaba manikuni le khomare hanai Fadinge tinini chikon cha ya farmane manirono tewi CM sar ni khugo thajithani khanai nalebana busuk zorate oboni rang mari rok ke bobon nahar mung nahoroi mani khani rok bagjaka sana poilan chini khorangol lamsugo hambai kolomkha Ikasa tinini je pandawo eba chikon cha mani khani bagmani jagawa tumatuma bagjaka ke te busuk rok rang bai khana poilawo hambai chini khorang nai tongnai joto hasteni lokrokno Tebisine orni 400 tongnai joto members joto adong sunang puilawo hamjama yafaru sung tini oro khawai parani kaisa charge oro jagao phai borok bai malaiwi chikon te kaisa chini hamjagmani maresi oro jaga rangni kuno beloya sung oro jaga catering ni set dokhani ni tamasne tosti kaini karai kaini chosmen kaini omahairo ke balti rokha hinge মানে রাংনো ভ্যালুয়েশন খাই হ্যাঙ্গে তো অনেক কম হাইপান চিনি
kotor hingke hamjak mani kaisa gift si जों बरनो हामजाक माने गिफ्ट याफारनाय होनै फाय माने जों जतनो साइ माने जे मथा तंग हांके लोको तंग हा पार तंग हांके और जागा गेदारिं नाइफ्रो सामंग नाइफ्रो के तो चालायवनि नंलायवनि अम हाय सामंग रग मा खायलाय ब्लाय नांगो गे ओ नांग माने जिनिस जों दिनै बरनि थानियाव फायरो फायखा गे गिटारबो कायसा रो फायखा टोटल अमाउंट तो अम आसे गोबां थाया 32 मतो थंगै अम थांनाय गिटार सह केटारिं नि सेट फिया रांनि एमाउन्ट न आं और जागा सानानि मुसुया बा बबाय अमक खायनानि मुसुया मेन हिंके जों हालामानि मारै बरनो जों दिनै र फायखा माहायसे बुसकानि सालरगो बुदे अबता के माने बागजक फिनो जों तामसने चिनि आमसायो त किलाव प्राय 140 ता पारा तंगो चिनि आनि एडिसि कन्स्टिट्युएन्सिव हिंके आरनि बिसिङाव जों मैक्सिमाम जागाव न 2टा 3टा ग्रुप तंगो 140 ta ni jaga sung almost 220 omahai catering set dokha groups ingkha parangkha chart sungkha joto oro jaga o khorosa party ni hi sung sai ro mania kaisa chart so hingke joto party khaini tongo hapno chini tiprasa chini amsai ni borok jekono lokowa BJP tongnai CPM tongnai Congress tongnai nini tipramotha tongnai chung oro jaga tipramotha ni borok hi ro mania kaisa সংস্থা মানে kaisa organization মানে অর জায়গা যত পার্টি ন সাপোর্ট খাইনাই দं जों तिनि पार्टिकुलर kaisa बेनिफिशियरी रो हांके तो इंडिविजुअल रो हांके तो যত पार्टी नि किसा तो जानजा पार्टी नि फेवर खायो फेवर जों ग्रुप न रखा बा पारा न रखा चार्ज न रखा हांके अर जायगा যত न दुलजाक थां पायो सिनि नाहर मं सिनि बुबाग्रानि नाहर मं kaisa न जे निनि बरक सिनि बरक तिप्रासा रो যত बेनिफिट माथो और पार्टी कतरिया पार्टी तो तिनी तंगे खना करिं थां पाइने आगि CPM तंग ताक CPM करिखा पावर ताक जों तिप्रामथा एडिसिओ तंग उलो हयतो तिप्रामथा करिं नै जुदा पार्टी फाइने किन्तु चिनि बरक तंनाय चिनि लोको तंनाय चिनि चार्ज तंनाय 400 सुरि नाइ रक तंनाय हिंके जों अर जागा फर्स्ट प्रायोरिटी चिनि दफा हैसे आगि नि जरा रगो अम ताहाय माने खने रबो दे बागसा बत आं जे साइमा मानि तो अम हायके माने खुनै बागफानो इन्डिविजुअल बागलाय मेनि र नो चार्ज रगो पारा रगो अम हायरके जों ताबक जे इनिशिएटिभ ना होय खायमेन हायतो नुगिया खसिनि आमसायो आपातत सारनो बेलायना हामबाय आबाहायकनो आशला मानि खनि बागजाक मानि नति बेलायकनो खातंजाक मानि गखसा गातुरो गारि फर्म चार्ज ने पास्टार इखे तलक खलायबै तै बुसं शिलायनाय इखे अरने पास्तो तेरोपा रिफॉर्म चार्ज ने पास तो गक सालायनाय सारने खुगो बतमा सानाय के सारनो हामबाया या फरमानि रंना तबि सिलायनाय के सार पुइला ने सिने खरंग लामसो लामसो खरंग न्यूज नु हैन दिनि चिकनसा पान्दा सना खाइजाक मानि सीएम ने याक तै जे या फारजाक मानि मानै रंना तबि नंग तमा सावाने मसो आं सानो नंगौ संगो बेलाय के खातुं लायखा जेफ्रो जों न थाबायके पालिनाय माने कुनै बाइक पालिनि हिं जों दुइसो नालाय तंमान जराबो तै जों नुखा सिनि सारसं जे एडिसि हाफांनि तै जे माने कुनै रग मथाव सबाय तंखा लोकवा सबाय तंखा अमायखा सबा जागै तंगै तिनि सिकन से जों मथा सुरलाय तंमान जागाबो आ जिनिसता जों मानखा आबो बेलाय के खाटंखा खा तंथखा तै जों मथानि गै जों सार संनो जे बेलाय के बबखौबाय जों हामबायरानाय जों साबाय मालिया बेलाय के खाटंखा आगे रगो या आगे ने हाफां तंफ्रो रगो के अबता हाय सुबा मंगुरमा दमा एक्चुअली चिनि मथावो चिनि मनलियो जों मायाखो अमनो फास जों मानका जों अमनो फास मानखो हायबन बागै बेलाय जों खाटंमा बुजुदा के बुसकां फाइनेन्शियल रगो तैबो अबता हाय सुबा मंगरग मानाने मुसु अब तो सारसं जे नायखौ तंनाय रक तैबो खाफारै जोंनो हामजा कांके नाहार कांके बांसा कांके जों मानाय अब जों आसावो तानिकै जों मानाय होनै जों आसावो आइफानो ब तो आं मानाय बुसकामो मानाय अब तो आनि साक तो कॉन्फिडेंस के साइड में या तानके रनाय रक जोंनो खाय रखे जोंनो नाहरै रखांके जों आबनो माना
Ashley Panawati did sinis the no cover it kuma alo robo manjaka abahikino mani kini bagzamani bagi amsini logo vision saka khatomo Ekanora nuguman kana tini ni chikonsa pandago killa amsa be khobza te rupari from 400 kisisa hofana khawai hamjamane bishing tui TTDC ni CM Purnachandra Chamatia ni yagbai razak mane khane ro korone bishing te kai sangka guitar angka sung saimano joto no TTDC hafone tuidul mung baini ni ani khinya wei sadrum no abta haklai kisa fano mane bagjak mane nugdagino tongo abo hai khlai no financial rogo bu khlai fina hne bun khobai sajak mane norobun khana chini khorane bishikte engge tini bagai je panda nugmane apo norok srai sawai mana hamjak mang busukaba tini bagai asunu tongshito angro nalo beba suparna jamatia karangai tongni chini khorang bai kelani shimi suparna jamatia ni logyo probite barne kokthum chini khorang Koktichula Hakutuni Vice President Shivi Radhakrishnan Udaipur Matadri Prashundari Mandiro Thangai Matai Barokha Matai Barokman Yagula Agurtala Kifuli Feka Hakutuni Vice President Shalin Dibage Hasdo 5 and Hakutuni Vice President Hasdo 5 Shokwamani Agulo Koktichal Fungo Udaipur Matabari with Thangai Matai Barokha Ashla Hakutuni Vice President Logio Mazaka Hasini Hastefa International Redinalo Finance Minister Pronunciation Harino Kobe Kubanadong Matai Barokmani Yaglo Hino Hai as a Koraguli Wakifili Faika Avani Yaglono, they Kubun Pandava Manjaka Hakutuni Vice President Shivi Radhakrishnan. এই তো আজকে সকাল 9:20 থেকে শুরু হয়ে গেছে উপরাষ্ট্রপতি মায়ের দর্শনে এসেছিলেন ওনার পূজা অর্চনা করতে মানে মায়ের পূজা অর্চনা উনি যা যা করার ব্যবস্থা ছিল আমরা সব রকম ব্যবস্থা করে মায়ের পূজা অর্চনা ওনাকে দিয়ে পূজা করালাম মায়ের চরণ দর্শন করলো যা যা করার সম্পূর্ণ 10 থেকে 15 মিনিটের টাইমের মধ্যে সব কমপ্লিট করা হয়েছে Udaipur Shimirazimni Kokthum Chini Khorang Kokrishola BJP Janajati Morcha Nilovaji Sakom by Jogobondo Hacho Klaizaka Hati Kotum Panda Apandani Pisinte Talbidal Bodulakari 13 family ni 38 voters from Ka BJP Bodolin Pana Bodolin Pana Yafare Bruno Lams of Showing Harkap and Mansana Narway Rock Ashlo Pulano Klaizaka Shureli Avaniagulo, Jogobodo Hati or Klaizaka Shahati Kutum Panda, Ashali Panda Manzaka Bizefnia has the town from Bipinda Burma MDC, Bumika Nondariano Kobe de Kubanaton Rock, Avaniaglo Paitako Kashabodo Slamani Panda Klaizaka. Avdiaglo Panda Koksanani Tangi Bizefina has the town from Bipinda Burma Shaka, Bishubara Moy Munshabo Shamu Humunka Hamke, Klaizaka Avanibago Local Tabu Bizebi Burden, Panarometon Kanai. বিশেষ করে রাইমাবেলি মণ্ডলের অন্তর্গত আমাদের যে গঙ্গানগর এই গঙ্গানগরের যে জগবন্ধু বাজার এই বাজার সভাতে ত্রিপুরামথা এবং সিপিআইএম দল ছেড়ে প্রায় 13 পরিবারের ৩৫ ভোটার আজকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে শামিল হয় এবং আমরা নবাগতদের স্বাগত জানাই তাদের একটাই লক্ষ্য কারণ তারা দীর্ঘদিন দেখেছেন এই 5 বছরে যারাই এডিসির ক্ষমতার মধ্যে ছিলেন তারা কেউই আমাদের জনজাতিদের বা ত্রিপুরাসাদের জন্য কাজ করি নাই তার জন্য তারা উপলব্ধি করেছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার মোদি মানিক শাহজির নেতৃত্বে এই রাজ্যের মধ্যে যেভাবে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চলছে সেটার ফলস্বরূপ তারা
এই রাইমাবেলি এবং বিশেষ করে এই গঙ্গানগরেও তারা দেখতে পেয়েছে যেভাবে এই গঙ্গানগর ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, রাস্তা থেকে পানীয় জল, বাড়িঘর থেকে ধরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য সব ক্ষেত্রেই তারা ডেভেলপমেন্ট দেখে আজকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে তারা সামিল হয়। এবং আমরা আশা করি আগামী দিনে এই পুরা সমস্ত এডিসি এলাকার থেকে আমাদের জনজাতিরা বিশেষ করে ভারতীয় জনতা পার্টিতে সবাই সামিল হবেন এবং মোদী মানিক সাহেবের নেতৃত্বে যে সরকার, এই সরকার আমাদের জনকল্যাণমুখী সরকার, এই সরকারের মাধ্যমে আমরা যাতে সিপিএম দীর্ঘ 25 বছরে যে আমাদের ডেভেলপমেন্ট করেনি বা উন্নয়ন করেনি সেটাকে আরো আমরা কিভাবে আমাদের সরকারের মাধ্যমে, ভারতীয় জনতা পার্টির মাধ্যমে ত্বরান্বিত করা যায় তার জন্য কিন্তু আজকে জায়গায় জায়গায় আপনারা দেখছেন যেভাবে যোগদান করছেন। সেটা একটাই লক্ষ্য যে এবার ইডিসির মধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টিকে সরকারে তারা আনতে চায় এবং সেটাই মানুষের মনে এখন একটা যে লক্ষ্য যে ভারতীয় জনতা পার্টি এবার খুমলুঙে বসছে এবং বসছে। Apan ni bising ti talbital botol ya kare 13 family ni 38 voters from kha BJP borong ni bana bodol ni bana ya fare brono lamjo shogai na har ka BJP ni halsatang from within their Burma. Jogobondoni Shima Mitning Koktum Sinik Khara. Tripura Journalists Union Niloji Sakung by International Women's Day of the Agartala Press Club of Kaisaka Pasha Panda. Upon the Nibishing the Hasani break of Tomatome for Saka Borab, Panda Onarai Okragi Vanzaka Assembly in CFF Kalani Shaharai, Agartala Press Club President Pranam Shurkano Kobe Tekovanaton Rock. Asal ni Pandawa JVF Kalyani Shaharai Agartala Press Club ni President Pranab Sarkar na Karibu Manjaka Tripura Electric Media Society ni Editor Surajit Pal Khomolong Press Club ni Secretary eba Agartala Press Club ni Adang Ranjit Debarma Tripura Journalist Union ni Asofang Syed Sajid Ali Vice Chairman Chitra Roy ILS Hospital ni Gynecologist Dr. Mamta Singh no Khobri Kovane Adang Rok Asal ni Pandawa Khorakdok Chipre Journalist Buri Rokna Yafarza Kaboram Pandawa Koksanani Thangai JVF Kalyani Shaharoi Shaka Buri Rok Sakangai Thangnai Sakni Muchuk Mabai Abu Haihonai Nute Bodal Bidal Kogrok Shaka Assembly ni JVF Kalyani Shaharoi আমরা দেখি মহিলারা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তো সমাজ পাল্টাচ্ছে সমাজ পাল্টাবে কিন্তু আজও গ্রামে গঞ্জে নারী নির্যাতন হয় কারণ মহিলাদেরকে আত্মনির্ভর হতে আরো অনেকটা সময় লাগবে এর নরেন বলেছিলেন মহিলাদের আত্মনির্ভর হতে হবে স্বাবলম্বী হতে হবে আরেক নরেন যিনি বর্তমান ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীজি তিনিও বলছেন এই সমাজের 4টি বর্গের কথা সেখানে নারী যুবক কৃষক এবং গরিব এই 4টি বর্গের কল্যাণের কথা তিনি চিন্তা করছেন তিনি বলছেন লাখপতি দিদি সেলফ হেল্প গ্রুপের সংখ্যা বাড়িয়ে প্রত্যেক বছর বাজেটে সেলফ হেল্প গ্রুপের মহিলাদের জন্য অর্থের বরাদ্দ বাড়িয়ে দিচ্ছেন স্বপ্ন একটাই মহিলারা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে আত্মনির্ভর হবে সবাই আমার আপনার মতো পড়ার পরিবেশ পাবে পড়ার সুযোগ পাবে কেউ ডাক্তার হবে ইঞ্জিনিয়ার হবে সবাই তো সেই সুযোগটা পায় না কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে যাতে স্বাবলম্বী হতে পারে সরকার তার জন্য রূপরেখা তৈরি করছে স্বপ্ন একটাই দেশের প্রধানমন্ত্রী যে মহিলাদেরকে আত্মনির্ভর হতে হবে লাখপতি দিদি আজকের স্লোগান হয়তো এমন একটা সময় হবে দিদিরা ক্রোড়পতি হবে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বাস করেন যে ভারত জগৎ সেবায় তখনই শ্রেষ্ঠ আসন লবে যখন এই ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষ নারী পুরুষ লিঙ্গ ভেদাভেদ ভুলে এগিয়ে যাবে ভারতকে বিকশিত করতে এই দিন আর খুব বেশি দিন নয় তো আমাদের আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমাদের প্রত্যেকের একটাই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত যে মহিলাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া মহিলাদেরকেও তার অন্তর্নিহিত শক্তিটাকে বুঝতে হবে যে উই ক্যান ডু আমরা পারি
আমরা এটা করতে পারি। কোন কাজে কোন কাজটা পুরুষের, কোন কাজটা মহিলার, কোন মহিলাদের কোন ভেদাভেদ নেই, কোন ক্লাসিফিকেশন নেই। আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা, তিনিও চান এই রাজ্যের মহিলারা এগিয়ে যান। তার জন্য চাকরির ক্ষেত্রে 33% রিজার্ভেশন করেছেন, যাতে মহিলারা সুযোগ পান প্রতিনিধিত্ব করার। এই রাজ্যের একটা সময় ছিল মেয়েদের যাতে স্কুল ছুট না হয়, দূরত্ব যেন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করে, তার জন্য গরিব এবং ST/SC মেয়েদের বাইসাইকেল প্রদান করা। আজকের দিনে প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহর নেতৃত্বে যে সরকার চলছে, সেখানে কোন ক্লাসিফিকেশন নেই, সবার জন্য বাইসাইকেল। প্রত্যেকটি মেয়ে পড়াশোনা করুক, এগিয়ে যাক, তার জন্য বাইসাইকেল দিচ্ছেন। ভালো ফলাফল করলে তার জন্য ট্যাব দিচ্ছেন, ল্যাপটপ দিচ্ছেন। গার্লস হোস্টেলের বরাদ্দ বাড়িয়ে দিচ্ছেন। লক্ষ্য একটাই, মেয়েদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে, পরিকাঠামো তৈরি করে তাদের প্রকৃত শিক্ষাদান করা। এবং এই রাজ্যের মেয়েদের শিক্ষাকে অবৈতনিক করে দেওয়া হয়েছে। ক্লাস 1 থেকে গ্রাজুয়েশন পর্যন্ত প্রত্যেকটি মেয়ের সরকারি স্কুলে ফ্রি তার পড়াশোনা সেটা চালু করেছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব করার সংসদে কিংবা রাজ্যের ক্ষেত্রে বিধানসভায় বা বিধান পরিষদে মহিলারা যাতে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পান, তার জন্য নারী শক্তি অধিনিয়ম আইন চালু করেছেন। সেখানে 33% রিজার্ভেশন করেছে মহিলাদেরকে, যাতে মহিলারা সংসদে এবং রাজ্যের ক্ষেত্রে বিধানসভায় মহিলাদের অনেক বেশি রাজনৈতিক তাদের সুযোগ সুবিধা তারা পাক, প্রতিনিধিত্ব করা সেই সুযোগ দেশের প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন। তাই আজকের এই নারী দিবসে আমাদের একটাই লক্ষ্য হোক যে আমরা কাজ করব, আমরা প্রত্যেকের হাত ধরে আমরা এগিয়ে যাব। এই সমাজে নারী এবং পুরুষের সমান অধিকার, সবাই মিলে আমরা একটা সুন্দর ত্রিপুরা তৈরি করব, একটা সুন্দর দেশ তৈরি করব। এটাই হোক আমাদের স্বপ্ন। এই দিন আর খুব বেশি দূর নয়। তাই আজকের দিনে সেই সমস্ত নারী যারা ধনং দেহি, রূপং দেহি, যশো দেহি, Abo haikena Kognaraka Agartala Press Club ni Asok Phang Pranab Sarkar. আপনারা দেখবেন যে যারা সমাজের জন্য কাজ করে, আজকে মহিলারা যারা সমাজের কাছে, সমাজে এগিয়ে রয়েছে, প্রতিনিয়ত প্রতিদিন তারা ময়দানি থেকে কাজ করছে, তাদের মধ্যে কিন্তু আমাদের বোনদের পাবেন। আমাদের বোনেরা সারা দিন রাত এবং এমন এমন সাংবাদিক রয়েছে এই মঞ্চে বসে রয়েছেন চিত্রাদি, দীর্ঘ সাংবাদিকতার লড়াই উনি, দীর্ঘ জীবন। আজকে মনে হয় ওনার সাংবাদিকতা জীবন প্রায় 40-50 বছর হয়ে যাবে। ওনাকে দেখি অনেক মেয়ে আজকে সাংবাদিকতা জগতে এসছে। আমরা একটা বার্তা দিতে চাই যে আপনারা যে কাজটা সারা বছর করে দিন রাত পুরুষদের সাথে সমানতালে, আজকে দেখবেন যারা ছবি তুলতে যায়, যারা নিউজ কভার করতে যায়, দেখবেন মহিলারা কোনোভাবেই কম পিছিয়ে দিয়ে কিন্তু পুরুষদের অনেক বেশি এগিয়ে। আমরা আরো এগিয়ে দিতে চাই সবাইকে। আমরা জানি মেয়েরা যত বেশি এগিয়ে যাবে তত বেশি সমাজ শক্তিশালী হবে। সমাজ যখন শক্তিশালী হবে, এই রাজ্যে পুরুষরা ভালো থাকবেন, মহিলারা ভালো থাকবেন, বাচ্চারা ভালো থাকবেন এবং এর নেতৃত্ব যে মহিলারাই নেবেন সেটা প্রমাণ হল দেশের মাননীয় রাষ্ট্রপতি। আজকে সবাই রাষ্ট্রপতি, আমাদের মহিলা রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে গোটা দেশ চলছে। আমরা আজকে শুধু আপনারা যারা এসছেন, অনেক দূর দূরান্ত থেকে এসছেন, আপনাদের শুধু আমরা সম্মান জানিয়ে আমরা নিজেরা কৃতজ্ঞতা পাশে আপনারা বাড়তে চাই না। আমরা চাই আপনাদের আরো বেশি সম্মান আমরা যাতে জানাতে পারি, আরো বেশি বেশি করে সম্মান আপনাদের যাতে আমরা আগামী দিনে জানাতে পারি। আপনারা ভালো করে কাজ করবেন, নির্ভয়ে কাজ করবেন। এবং আপনাদের আগে দেখেছি মহিলা সাংবাদিকদের সারা রাজ্যে যে পরিমাণে কাজ করে, টেকনোলজিতে অনেক বেশি এগিয়ে, এবং অনেক পত্রিকা অফিস আছেন যারা মহিলাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। আজকের দিনে এটাই আমাদের প্রার্থনা থাকবে।
আপনারা আরো বেশি করে এগিয়ে যাবেন, সমাজকে বার্তা দেবেন যে দিয়েছি আমরা দিচ্ছি, এবং দানটা অবদান যেটা আপনাদের জেলায় বার্তা দিয়েছে, এই দানটাও সমাজের জন্য আমরা করে দেখাবো। এটাই আজকে আমার বক্তব্য থাকবে আপনাদের। আপনারা সবাই সুস্থ থাকবেন, এবং আপনাদের যদি কোনো সমস্যা হয়, কোনো প্রয়োজন হয়, আমরা সবসময় আপনাদের পাশে আছি। ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন আপনাদের পাশে সবসময় থাকবে, আগেও ছিল, এখনো আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। সবাই ভালো থাকবেন। নমস্কার সবাই। আসলে বুড়ি কক মাথুমনাই রনি বাগै কাইসা फ्री हेल्थ चेकअप नि सेपसा बुरजाखा राजाखर आगुलिनि सिनि प्रणबनि कक्थुम चिनि खरां सोसाइटिनि जत लोकरनि हामख्रायनि गंगवान सगैनो सामख्लाय दं बिजेपि हाबां त्रिपुराव बिजेपि हाफांनि फिल्टार बिशेप बमानि सालनो रगै कासो कक्थुम पान्डाख्लाय अकंनो साका बिजेपिनि खोफां नबिन्द भट्टाचार्य আসলে কখন পান্ডাও কক্সানানি থাঙ্গে বিজেপিনি খুকফাং নবীন্দ্র ভট্টাচার্য শাখা ডাবুনি হাসরা হাফাক হাসরা ইকোনমিক ডিসিপ্লিন টোবানানি চাইদুই দংখা আবাইকেনো দেব শাখা যে কগ্রমানি যত কগ্র ফুলফিল খ্লাইজাকা হেনাই আবাইকেনো দেব দালবিদর স্লাই মুক টোবানানি চাইদুক জাখা লোকরনি সুবাই সুবাই আশা মুং পাতাংর ফুলফিল অংখা হেনাই তে মডার্ন ওয়ানসুং মুং বাইকে হুকুম মুকুমন নরিতনি নানি চাইদুই দংগ হাসরা হাফাং হেনাই দেব দালবিদর কক্সাকা বিজেপিনি খুকফাং নবীন্দ্র ভট্টাচার্য আগে কি পরিস্থিতি ছিল, এখন কি হচ্ছে, এবং সরকারি বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে যেভাবে স্বচ্ছতা আসছে, এখন ই গভর্নেন্সকে আমরা আমাদের সরকার পঞ্চায়েত স্তর অব্দি নিয়ে যেতে চাইছে, এবং প্রত্যেকের জানার অধিকার আছে, প্রত্যেক বিষয়ে যা জনস্বার্থের সঙ্গে যুক্ত সেগুলি সম্পর্কে জানতে পারছে। সবচেয়ে বড় যে বিষয়টা হচ্ছে উন্নয়ন কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ আছে। আপনারা দেখবেন বিভিন্ন এলাকায় যেভাবে উন্নয়নমূলক কর্মসূচিগুলি বাস্তবায়িত হচ্ছে, তখন সাধারণ মানুষ কিভাবে তাদের যুক্ত হচ্ছে। এটা যে সামাজিক পরিবর্তন আসছে আমাদের লক্ষ্য শুধু সরকার গঠন নয়। আমাদের পার্টির এটা লক্ষ্য ছিল না যে আমরা শুধু সরকার গঠনই করবো, সরকার পরিচালনা করবো, ক্ষমতাকে আঁকড়ে ধরবো, সেটা আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল না। আমাদের বরাবরই আমাদের আদর্শগত স্থান থেকে আমরা আমাদের কার্যকর্তাদের বলি, আমাদের সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে এই সমাজ পরিবর্তন করা, রাষ্ট্র স্বার্থে কাজ করা। আমরা সেই লক্ষ্যে অনেকটাই সফল হয়েছি। সমাজের ব্যাপক পরিবর্তন আসছে এবং এর প্রতিফলন আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে যে উন্নয়ন হয়েছে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। আগেও ট্রমা সেন্টার ছিল, শুধু বিল্ডিংটাই ছিল। ট্রমা সেন্টারে যে সমস্ত বিষয়গুলি থাকার কথা, কি কি বিষয় থাকলে ট্রমা সেন্টার বলা যায়, সেগুলি কিছুই ছিল না। এখন তো আমাদের রাজ্যে সুপার স্পেশালিস্ট ডাক্তাররা আছেন চিকিৎসার জন্য। এখন একদম গ্রামীণ এলাকার মানুষ, একদম অন্তিম সারির যে মানুষ আছেন, তারাও এর সুবিধা নিচ্ছেন। আগে আন্দোলন হতো, আপনারা যারা এখানে সাংবাদিকরা আছেন আপনারা জানেন, ন্যায্য মূল্যের দোকানে 13টি সামগ্রী দিতে হবে বলে কমিউনিস্টরা আন্দোলন করত, কেন্দ্রীয় সরকার দেয় না, এগুলি দিতে হবে। আজকে আন্দোলন নেই, ন্যায্য মূল্যের দোকানে এখন যে সমস্ত সামগ্রীগুলি দেওয়া হয় আপনারা সবাই জানেন। একেবারে প্রাতঃকাল থেকে শুরু করে যা প্রয়োজন, প্রাতঃকালে যা প্রয়োজন, চা থেকে শুরু করে
যা যা দিনের মধ্যে প্রয়োজন মোটামুটি প্রায় সবকিছুই দেওয়া আছে। একজন সাধারণ মানুষের ন্যূনতম যা প্রয়োজন ন্যায্য মূল্যের দোকান থেকে তা পাওয়া যায়। এই জন্য কোনো কাউকে আন্দোলন করতে হয় না। কৃষকরা সাফল্য পাচ্ছে। এই রাজ্যে যখন কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় ছিল, বিরোধী দলের যারা ছিলেন তারা বিধানসভার ভেতরে বাইরে বারংবার বলতেন রাজাখরাগুলি মিশমি প্রোগ্রামনি গৌথন চিনি খরং তাবো কিশোর লেংলামানি জুরা দেব হাসরা হায়ুতে হাকতনি কোকটমা টবই ফাইদং লেংলামানি ইয়াগুলো स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क्ड ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई। প্রথমবারের মতো আগরতলায় ওশান ওয়ার্ল্ড কার্নিভাল কাম ট্রেড এক্সপো। হাঁটুন অসাধারণ ফিশ টানেলে, উপভোগ করুন লাইভ মারমেড শো এর জাদু। লন্ডন সিটির স্পেশাল সেটআপে তুলুন দারুণ ছবি। শিশুদের জন্য কিডস ফান জোন থাকছে, ইন্টারন্যাশনাল স্টল আর প্রতিদিন লাইভ এন্টারটেইনমেন্ট। চলবে 16 মার্চ পর্যন্ত। আস্তাবল ময়দান, আগরতলা। পরিবার নিয়ে আজই চলে আসুন, মিস করবেন না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ। মেগা ড্র, থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, GSI IGI পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ।